боби 59 вохӯрӣ дахракале. рӯзе ки Луиза Пойндексер Мигуэл Диасро аз қайди лассо озод кард, шояд барои вай дар ҳаёташ рӯзи аз ҳама ғамангез буд. рӯзи гузашта ғаму ғуссаи додари гумгаштааш бо ташвишу изтироби маҳбубааш омехта гардид, вале акнун рашку асад ин ғаму андӯҳро дучанд мекард. ғусса, тарс, рашк. оё барои як дил асад зиёд набуд? Луиза Пойндексер мактуберо ки дар он исботҳои хиёнати маҳбубааш баён ёфта буданд, хонда ба ҳамин ҳолат афтод. рости гап, мактубро ӯ навиштагӣ набуд ва исботҳоро бевосита шуморидан мумкин набуд. вале креол духтари ҷавон дар сари ғазаб аввал дар ин бора фикр накард. аз рӯи мактуб муносибати байни Морис Ҷералд ва мексикои духтар назар ба гуфти ҷавон хеле муҳаббатомез буд. пас Морис креол духтарро фиреб медодааст. набошад ин зан барои чӣ ба чунин густохии ошкоро дар бораи эҳсоси худ, дар бораи чашмони зебо ва фаттони вай менавишт? ин мактуби дӯстона набуд, аз рӯи он бӯи эҳтирос меомад. креол духтар ин сатҳоро ҳамин тавр мефаҳмид. охир дили вай дар оташи ишқ месӯхт ва ғайр аз ин дар он аз мулоқот гап мерафт. рости гап, мексикои духтар фақат ҳаминро илтимос мекард, вале ин фақат ваҷҳ ишваи зане мебошад ки дилаш аз худаш пур аст. мактуб ба илтимос не, балки бо фармон тамом мешуд. биёед, охир ман мунтазири шумо. Луиза ин сатҳоро хонда илтиҷоомез мактубро риҷим кард. дар ин ҳаракат на фақат рашк, балки иштиёқи қасос ҳис карда мешуд. ҳа, акнун ҳамааш ба ман маълум, бо андӯҳ хитоб намуд вай. ин гуна мактубро ӯ бори аввал намегирад. онҳо аллакай дар ин ҷо вохӯрдаанд. дар бораи тар дар паси хонаи амакам чунин супориши норавшан кифоя. пас ӯ тез ба ин ҷо мерафтааст, вале ба зудӣ қаҳру ғазаб ба яъсу ноумедии бепоён табдил ёфт. эҳсосоти вай мисли варақи коғазе ки дар назди пояш афтода мехобид, ғиҷим карда поймол карда шуд. ӯро фикрҳои ғамангез фаро гирифт. дар сари ҳаяҷон ӯ дар дил тиратарин қарорҳоро қабул кард. ӯ Луизани азизашро ба хотир овард ва хост ба он ҷо баргардаду ғаму ғуссаи ниҳонии худро дар дайр ба хок супорад. агар дар ин соати ҳузну андӯҳи бепоён дайр наздик мебуд, ӯ эҳтимол тарки хонаи падар мекард ва дар чор девори муқаддаси он паноҳгоҳ ҷӯяд. дар ҳақиқат ин дар ҳаёти Луиза тиратарин рӯз буд. пас аз соатҳои дурдарози ноумедӣ ӯ каме таскин ёфт ва оқилонатар андеша ронд. ӯ гашта аз нав мактубро хонд ва ҳар сухани варо санҷида баромад. умеде дар дилаш пайдо шуд ки Морис Ҷералд дар посёлка набуд. чунин тахмин дар гумон имконпазир менамуд. зане ки мулоқот таъин карда буду дилпурона омадани маҳбубашро интизорӣ мекашид. агар аз ин воқиф набошад, ин аҷиб коре буд ва ба ҳар ҳол ӯ рафта метавонист. охир ӯ тараддуди сафар карда буд. барои Луиза Пойндексер, духтари плантатори сарбаланду мағрур, гумону шубҳаи худро санҷида дидан кори хеле мушкил буд, вале дигар чорае надошт. ва ҳангоме ки торикӣ сиёҳтар шуд, ӯ савори мустанги гулибодон ба кӯчаҳои посёлка равона шуд ва ба дари назди меҳмонхона, дар ҳамон ҷое ки якчанд соат пеш айғири блури истидор истода буд, аспашро қарор дод. он бегоҳ кӯчаҳои посёлка аз мардум холӣ буданд. баъзеҳо ба ҷустуҷӯи қотил рафта буданд, баъзеҳо ба муқобили командчиҳо ба юриш. Обердофер ягона шоҳиди рафтори беэҳтиёткоранаи Луиза буд. зимнан соҳиби меҳмонхона дар ин ягон чизи мустаҷиби маломат намедид. комилан ба вай табиӣ менамуд ки хоҳари ҷавони мақтул мехоҳад аз навигариҳо огоҳ шавад. сабаби омадани духтарро ӯ худ ба худ маҳз ҳамин тавр маънидор мекард. немиси камфаросат ҳатто пай ҳам набурд ки дар аввали суҳбат Луиза Пойндексер ба чӣ гуна қаноатмандӣ ба ҷавобҳои ӯ гӯш меандохт. аз ин ҳам дида камтар пай буд ки бо иродати эҷоди тасодуфии худ чӣ гуна боиси ранҷиши ӯ гардид ва бо ин гуфтугӯи онҳо хотима гузошт. чун Луиза фаҳмид ки ӯ аввалин каси Морис Мустангеро пурсуҷӯ мекардагӣ нест, боз як зан аллакай ин саволҳоро дода буд, маъюс гардид. сари аспашро гардонду роҳи касра делкорро пеш гирифт. шаби дароз аз бехобӣ Луиза худро ба ҳар тараф мепартофт ва ҳеҷ оромӣ гирифта наметавонист. дақиқаҳое ки ғалабаш мебурд, хобҳои ҳавлнок
азобаш медоданд. Субҳ дар омада бошад ҳам ӯ осуда нагардид. вале он ба худ ҷасорати қатъӣ, шуҷоати қариб далерона овард. ба соҳилҳои аламо сафар кардан барои Луиза Пойндексер маънии вайрон кардани қоидаҳои одобу расму русумро дошт. вале азму ҷазмаш маҳз ҳамин буд. касе набуд ки ӯро нигоҳ дорад, инро ба вай манъ кунад. ҷустуҷӯ шаби дароз давом кард ва отряд то ҳол гашта наомада буд ва дар Каса дел Корво аз он ҳеҷ хабаре набуд. Креол-духтари ҷавон бонуи комили асиенда ва соҳибихтиёри амалу рафтори худ буд ва фақат худи вай медонист ки чӣ кор ӯро ба ин қадами бебокона тела медиҳад. вале инро пай бурдан мушкил набуд. Луиза Пойндексер аз он касоне набуд ки дудила шавад. ҳатто ишқу муҳаббат ки қавитарин касонро ба итоати худ медарорад, ӯро таслим карда натавонист. вай бояд ҳақиқатро дониста гирад. шояд бахту саодат, шояд маҳви тамоми орзу умедҳоеро нигаронад бошад. аз шаку шубҳаи азиятовар дида ҳатто маҳв гардидани ҳама орзу умедҳо ба назараш беҳтар менамуданд. муҳокимарониҳои ӯ ва муҳокимаронии рақибаш қариб як хел буданд. Луиза аз раяш гардондан фоида надошт. ҳатто гапи падараш ӯро аз дияташ боздошта наметавонист. вақте ки субҳ дамид, Луиза аллакай савори зин ба рафтан тайёр буд. ӯ аз дарвозаи Каса дел Корво баромада ба дашт ба пайроҳии аллакай шинос равона шуд. ҳангоме ки вай аз ҷойҳои шинос ва қадрдон гузашта мерафт, дили ӯ аз ёддоштҳои дилхоҳу ширин чандин маротиба тапид. дар чунин лаҳзаҳо ӯ он ранҷу азобҳоеро ки ба ин сафар маҷбуран карда буданд фаромӯш менамуд. фикру хаёлаш танҳо ба он банд буд ки ба маҳбубааш дидор мебинад ва орзу мекард ки ӯро аз чанголи душманонаш ки шояд аллакай иҳота карда бошанд наҷот диҳад. агарчи аз ваҷҳи маҳбубааш дар хавотир бошад ҳам, ин дақиқаҳои саодатманд буданд, хусусан агар онҳоро ба он соатҳое ки фикри бевафоии ҷавон азобаш медоданд муқоиса кунад. дар байни Каса дел Корво ва кулбаи танҳои Мустангер 20 мил роҳ буд. барои шахсе ки бо аспсавории аврупоӣ одат кардааст, чунин масофаро сафари дурудароз намуданаш мумкин буд. вале барои бошандагони дашт дар 2 соат тай намудани ин масофа хеле ҳеҷ мушкилие надорад. онҳо чунон босурат асп метозонанд ки гӯё рӯбоҳ ё оҳеро дунболгирӣ мекарда бошанд. ҳатто савори аспи сусрав он гуна сайёҳатро малоловар нест. вале ба қамар бар ин аспи зебои галагузар ки ба дашти азизаш зӯр мезад, ба толеи бади савории мо шояд ниҳоят зуд ба охир расид. ҳар қадре ки Луиза хаставу кӯфта набошад, ӯ акнун маъюс набуд. дар дили пурандӯҳаш шӯълаи умед партав меафканд. вале дар баробари ба остонаи ҳакалӣ қадам гузоштан он шӯъла хомӯш гардид. фарёди пасте кашид, мисли ин ки дилаш пора пора гардид. дар кулба зане буд. лаҳзаи пеш аз ин ӯ низ фарёд кашид ва нидои Луиза ба назар акси садои он намуд. зеро ранҷу дарди оҳанги овози онҳо ба ҳамдигар хеле монанд буд. фарёди нави Исидора ҳамчун акси садои дуюмбора баси равшан садо дод. ӯ баргашта занеро дид ки бемор навакак номи ӯро ба забон оварда буд. ҳамон Луизаро дид ки ҷавон дар ҳолати баланди вараҷа олоӣ гуфта бо муҳаббат ва меҳрубонӣ номашро гирифта ҷиғ зад. барои креол-духтари ҷавон ҳамааш маълум, азиятоварона ошкору равшан гардид. дар назди вай зане меистод ки мактуби ошиқона навишта буд. дар ҳар ҳол мулоқот барпо гардида буд. шояд дар ялангӣ дар муноқиша шахси сеюм Морис Ҷералд ҳам иштирок карда буд. сабаби ба ин аҳвол гирифтор шудани вай ҳамин набошад. Луиза дарҳол дид ки сар то пои Морис латапеш дар бистар хобидааст. оре номинавиштагӣ ҳамин зан худаш ӯро азизам гуфтагӣ ва ба чашмони ӯ ба ваҷд омадагӣ худи ҳамин зан аст ва ба мулоқот ҷиғзадагӣ ҳам худи ӯ. ҳоло ӯ дар назди ҷавон меистод, навозишкорона ба вай парасторӣ менамуд. пас ҷавон аз они ӯст. ин фикр ба ғоят азиятовар буд ки он бо сухан ифода карда шавад. хулосаҳои Исидора баровардагӣ низ дар возеҳӣ камтар возеҳ ва пуразоби камтар пуразоб набуданд. ӯ акнун медонист ки умедашро канданаш лозим барои он ки ба ҳақиқати талх бовар кунад. ба суханони берабти бемор
аз ҳад зиёд дурудароз истода гӯш кард. дар остона рақибааш меистод ки вай Исидорро аз дили Мустангер танг карда бароварда буд. онҳо бо чашмони дурахшонандае ки ҳамон як эҳсос ошуфтаҳол аз ҳамон як фикр мустариб дар рӯ ба рӯи ҳамдигар меистоданд. ҳардуяшон ҳам ки ба як кас дил дода буданду ҳардуяшон ҳам рашк азоб медод дар назди ӯ меистоданд. ҷавон бошад афсӯс ки на ҳузур доштани инашро медонист ва на ваяшро. ҳар кадом дигариро рақиби хушбахти худ мешуморид. Луиза он суханониро ки ба вай таскин бахшиданашон мумкин буд, суханониро ки то ҳол дар гӯши Исидора садо дода буд, дилашро меозурданд, нашунида буд. қалби ҳардуяшон пур аз киннаву нафрати пӯшида ва аз ин рӯ аз ҳар ҷиҳат боз ҳам даҳшатноктар буд. онҳо ҳарфе ба якдигар нагуфтанд. ягон каси онҳо шарҳи тавзеҳот напурсид. ягон каси онҳо муҳтоҷи шарҳу тавзеҳ набуданд. лаҳзаҳое ҳастанд ки ронда шудани сухан барзиёд мебошад. ин ба ҳамдигар бархӯрди ду эҳсоси таҳқиргардида буд ки фақат бо нигоҳҳои пур аз нафрат ва кашшавии таҳқиромези лаб ифода меёфтанд. вале онҳо фақат соние дар ҳамин ҳолат истоданд. баъд Луиза Пойндекстер баргашту ба сӯи дар равона шуд. дар кулбии Морис Ҷералд барои вай ҷо нест. Исидора қариб домани дарози пироҳани рақибаашро зер карда низ аз дар баромад. ҳамон фикр ӯро аз ин ҷо бароварда пеш мекард. дар кулбии Морис Ҷералд барои ӯ ҷой нест. гӯё ки ҳарду шитоб доштанд. ҷоеро ки қалби онҳо пора пора гашта буд, ҳар чиз зудтар тарк карданӣ буданд. аспи кран наздиктар ва мустанги гули бодом дуртар меистод. Исидора якумин шуда ҷаста ба зин нишаст. вақте ки ӯ аз назди Луиза мегузашт, вай ҳам аллакай ба асп савор шуда буд. рақибаҳо боз ба ҳамдигар нигаристанд. нигоҳи ягон каси онҳоро пуртантана номидан мумкин набуд, вале дар онҳо бахшоиш ҳам дида намешуд. нигоҳи креолдухтар пур аз ғаму ғусса, андӯҳ, қаҳру ғазаб ва тааҷҷуб буд. нигоҳҳои охирини Исидора ки баробари носазоҳои дағалона гуфта шуданд, пур аз қаҳру ғазаби оҷизона буд. боби 60. зани хиёнатпеша. агар илоҷи муқоисаи ҳодисаҳои табиат ва таассуроти одам мешуд, дар он сурат зиддияти тезу тундеро назар ба дурахши чашмгиракунандаи офтоби осмони аламо ва сиёҳии дили Исидора ҳангоми аз ҳакалаи Мустангер баромада рафтанаш ёфтан басе душвор буд. шӯру ҳарорати ишқ дар дилаш туғён мекард ва бештар аз ҳама ташнаи қасос буд. вай дар он кимчихи гуна ҳузуру ҳаловати талхе пайдо карданӣ мешуд ва ин эҳсос ӯро аз яъсу ноумедиҳо наҷот медод. набошад бори ғамаш тоқатнопазир мегардид. ӯ аз сояи дарахтон роҳ мепаймуд ва фикру хаёлҳои ҳузнангез азобаш медоданд. ҳангоми ба лаби ҷарӣ расидан да осмони дурахшони лоҷавардиро диданаш шод нагардид, балки ба назараш чунин менамуд ки осмон ба ӯ механдад. Исидора дар домании пасхамӣ истод. дар болои сари ӯ шохаҳои тираи сарв ба ҳар тараф паҳн гардида буданд. сояи ғафси онҳо назар ба шуоҳаҳои шодибахши офтоб ба дили ғамзада наздиктар буданд. вале бо қарор истода додани асп ӯро ин маҷбур кард. дар майнааш фикре пайдо шуд ки аз сояи сарв тиратар буд. инро аз гиреҳи чинҳои пешонӣ, абрувони дарҳамкашидии болои чашмони сиёҳи дурахшонаш ва ифодаи бадхашмонии чеҳрааш қазоват кардан мумкин буд. чаро ман духтарро ҷо ба ҷо накуштам? пичирост зад вай. шояд ҳанӯз ба гаштан дер нашуда бошад. хуш, агар ман ӯро кушам, чӣ чиз тағйир меёбад? охир ба ин кор дили Мустангерро ба даст оварда намешавад. дар он дил барои ман ҷой нест, то абад ҷой нахоҳад шуд. охир ин суханон аз қаъри дили ҷавон садо доданд. дар орзуву хаёли ӯ фақат Луиза зинда аст. барои ман умеду орзу намонд. не, бояд Мустангер бимирад. маро бадбахт кардагӣ ӯ мебошад. вале агар ман ӯро кушам, он гоҳ чӣ? ҳаёти ман ба чӣ табдил меёбад? бо азобу уқубати тоқатфарзо. магар ҳозир ин азобу уқубат нест? магар дигар ба ин қину азоб тоб оварда наметавонам? ба ҷуз интиқом дигар тасаллои хотир надорам. на фақат Луиза, балки Мустангер низ бояд ҳардуяшон баробар бимиранд. вале ҳозир не.
балки ҳамон вақте ки ӯ аз дасти ки ҳалок гардиданашонро мефаҳмад. модар худои қудуса қуввате бубахшоед ки қасос бигирам. исидора аспро маҳмед зад ва аз кӯтали рост боло мебурад. ӯ ба ҳамвории болоӣ баромада намеистад ва аспро дам намедиҳад, балки ба даст чорнал метозонад ва зоҳиран ба куҷо рафтанашро худаш намедонад. на овоз, на лаҷом аспро идора намекунад ва фақат маҳмед ӯро ба пеш меронад. асп ки ба ҳоли худ сар дода шудааст, ба ҳамон роҳи омадагиаш пеш метозад. ӯ соҳиби худро ба леона мебарад, вале оё ӯ соҳибашро бояд ба он ҷо бубарад? зоҳиран барои савора фарқе надорад. ӯ сар ба зер афканда ба ғарқи фикру хаёл гардида ҳеҷ чиз, ҳатто девонавор чорхез тохтани аспи худро ҳис намекунад, то он даме ки асп фириқ карда якбора дар ҷояш намеистад. исидора сафи тираи саворони наздик омадистодоро намебинад. он гоҳ вай дар дашт отреди саворонро мебинад. ҳиндуҳо не сафедпӯстон. на ин чандон аз ранги пӯст не, балки аз зин ва тарзи нишасташон намоён буд. риши онҳо низ аз он шаҳодат медиҳад, вале дар зери қабати ғафси гарду чангҳо ранги пӯстро муайян кардан душвор мебошад. теқасиҳо ғурғур мекунад исидора. эҳтимол ин отреди командчиҳоро ҷустуҷӯкунанда бошад, вале ҳиндуҳо ҳар ҷо нестанд. агар дар посёлка рост гӯянд, онҳо аллакай аз ин ҷо хеле дур рафтанд. исидора бо онҳо рӯбарӯ омадан намехоҳад. дигар вақт мебуд ӯ худро аз онҳо чет намекшид, вале дар айни ғаму андӯҳ саволу ҷавоб ва нигоҳҳои кунҷковона барояш ногувор мебуданд. вақти рӯст шудан ҳаст. ӯ ҳанӯз аз миёни бутаҳон мебошад. зоҳиран саворон ӯро намебинанд. ба паттазор тоб хӯрда аз чашм пинҳон мондан мумкин, вале исидора ба кардани ин кор фурсат наёфта аспаш баланд шияк мекашад. 20 аспи дигар ба ӯ ҷавоб медиҳанд. ба ҳар ҳол ҳанӯз гурехтан мумкин. ҳатман ӯро дунболгирӣ мекунад, вале хусусан дар ин пайроҳҳои пеш дар пеш ба вай хеле нақшшинос. оё ба ӯ гирифта метавонад? ба ҳамин фикру хаёл ӯ сари аспро мегардонад, вале ҳамин дам аз нав ӯро нигоҳ медорад ва оромона отреди ба сӯяш похта омада истодаро мунтазир мешавад. суханони вай шарҳи ин мебошанд чаро ӯ ин корро мекард. салулибоси онҳо аз салулибоси шикорчиён дида хеле нағз. ин шояд отреди маншундагӣ бошад бо сардории падари. ҳа онҳо худашон. ана фурсати қасосгирӣ, иродаи худованд ҳамин. исидора ба ҷои он ки сари аспро гардонда ба паттазор дарояд, ба ҷои васеъ мебарояд ва ба қиёфаи ҷиддӣ ба пешвози саворон равон мешавад. ӯ лаҷоми аспро мекашад ва онҳоро мунтазир шуда меистад. нақшаи хоинонае дар дилаш пайдо мешавад. пас аз як дақиқа саворон аз чор тараф ӯро иҳота мекунанд. онҳо тахминан 100 нафар мебошанд. бо яроқу аслиҳаи гуногун мусаллаҳ буда сару либоси гуногун доранд. ягона чизе ки онҳоро ба якдигар монанд мекунад ин гарду чанги хокистарранги сару либоси онҳо ва қиёфаҳои ҷиддии онҳо мебошад ки кунҷковии сар намоён андак онҳоро нарм кардааст. ҳар касе ки набошад алалхусус зан худро дар байни чунин ҷамоат дида ба худ меваҳмад, вале исидора ягон қадар намеҳаросад. исидора одамонеро ки бо чунин бетакаллуфӣ ӯро иҳота карда буданд хатарнок намешуморад. ӯ баъзи онҳоро ва қиёфаашонро мешиносад, вале марди миёнасолро ки шояд ба отряд сардорӣ мекунад ва ҳозир ба вай савол медиҳад, исидора пештар ҳеҷ гоҳ надида буд, агарчи ки буданашро пай мебурд. вай аз афташ падари ҷавон, падари духтаре мебошад ки исидора мехост дар оғӯши марг ё ҳеҷ набошад шармандаву расвояш бинад. читам фурсати мувофиқ. мадмуазел, шумо забони франсузиро медонед? мепурсад аз ӯ вудли Пондексер ва тахмин мекунад ки исидора ин забонро беҳтар мефаҳмад. хеле кам сеньор, беҳтар аст бо забони англисӣ гап занед. бо забони англисӣ барои мо беҳтар. мис гӯед ки дар он ҷо ягон касро надидед. ман гуфтаниам ки ягон савораро дучор намудед ё шояд бошгоҳи ягон касро дида бошед. исидора ё дудила мешавад ё ҷавоби худро ҳартарафа фикр карда мекунад. плантатор пурсупурсро бо одамона давом медиҳад. иҷозат дед пурсам, дар куҷо зиндагӣ мекунед? дар рио гранде сеньор. шумо рост аз ҳамон ҷо меоед? не аз леона. аз леона? ин хоҳарзодии мартинес си кӯҳансол мефаҳмонад. ана яке аз ҳозирон. плантатсияҳои вай ба плантатсияҳои шумо ҳамҳудуданд, мистер Пондексер. ҳа ин дуруст. ман додарзодии дон Силвио Мартинес. шумо рост аз асиендаи вай меоед? барои исроркориам маро бубахшед, вале бовар кунед мис, ин кунҷковии мо аз бекорӣ не,
ما رو به این سبب‌های بس جدی وادار میکند. ولی من روز از اسیندی مارتینز میام. گویا سخنان آخرین او را نشونده باشد. جواب میدهد ایسیدورا. من رسا 2 ساعت از این پیش از خانه عمکم برآمده بودم. در آن صورت بیشبه خبر آدمکشی را شنیدید؟ بله سینیور. دیروز در این باره در خانه عمکم سیلویو گپ زده شده بود. ولی امروز وقتی برآمدنتان در پاسیولکا یگان خبری تازه نبود. ما از آنجا خبر گرفته بودیم. ولی خبرهای ما گفتگی بر وقت‌تر بود. شما هیچ چیزی گفتن نمیتوانید. هیچ چیز نشوندید میسیس. من فقط شنیدم که با گفتگوی قاتل اتریدی برآمده است. اتریدی شما سینیور؟ ها احتمال آنها ما رو در نظر داشته باشند. شما دیگر هیچ چیز نشوندید؟ ها واقعا شوندم. ولی سینیورها خبری خیلی عجیب. چون عجیب که گویا گمان میکنید که من شوخی میکنم. چه خبر؟ تقریبا 20 کس برابر میپرسند. میگویند که کیم کی رو بی‌سر دیدن و از سوار در همین جایها. خدایا رحم کن. ما شاید به همان نزدیک باشیم. این در قریبی نوئس است. نزدیک به گذرگاه. این رو برای گراند تام میخورد. وکی رو همین طرف گفتند. پس او رو کیم چی خیلی وکی رو دیدن. بله سینیورها آنها 3 نفر بودند و قسم میخورند که او رو دیدن. آن خاطر جمعی عجایب که تیخسی ها ایستاده با حکایتی او گوش میکردند تا یک اندازه ایسیدورا به حیرت ماند. کسی یک سببی این رو میفهماند. تمام سواری بسر رو ما هم دیدیم لیکن از دور. ولی وکیلای شما او رو از نزدیک دیدن. چی بودنش رو فهمیدن؟ ما در خدای قدوست نه. شما چی بودنش رو نمیدونید اصلا. چطوری که گفتم فقط در این باره شما شنیدم. ولی کی میدونه که اون چیست؟ همه با فکر فرو رفته چند گاهی خاموش نشستن. بعد پلانتاتور پروسیجر رو دوام میکردن. شما در این جاها یگان کسی رو واخوردید؟ میس واخوردم. کی رو؟ لطفاً قیافش رو تصویر کنید. زنی رو یک چند آواز برابر تکرار میکنم. بله سینیورها. چه زن؟ امریکایی در همین جا تنها؟ بله تنها. کی باشد؟ کی میدونه؟ شما رو نمیشناسید؟ از افتر چخه؟ چخه سر لباس داشت. سر لباس شاه سواری. پس اسپکی بود. بله. شما او را در کجا واخوردید؟ در این جا نزدیک در آن طرف پتزار. با کدام طرف میرفت؟ در آنجا خانه پانه هست. فقط یک خکلی هست. پویندکتر با یکی اعضایان اتریاد که زبان اسپانی را میدونست روی آورد. هکلیش چیست؟ کلبه هایشان را همین طور مینامند. آن هکلی از آن کی باشد؟ از آن دون موریسیو مستنگ. از بین ازدحام غلاغلی خوشحالانه برام میگردد. پس از جستجوی دورازی مانده شوی که ثباتکارانه باشد با نتیجه بود. عاقبت از قاتل را گرفتند. آنانی که از اسب فراموده بودند از نو جسته به اسب زین سوار شدند. آماده رفتن میگردند. میس مارتینز عرض بنده را قبول فرمایید. ولی شما باید راه آنجا را به ما نشان دهید. راه برای من چپ میشود. خیر مالش بیایید رفتیم. اگر خواهشتان همین باشد من شما را گسیل میکنم. ایسیدورا با مشاهده 100 سواره از نو قطعه پتزار را میگذارد. او در کنار غربی بیشه اسب را قرار میدهد. در بین آنها و علما دشتی وسیع پهن گردد. انا در آنجا میگوید ایسیدورا در افق نقطه سیاه را میبینید؟ این نوعی درخت سرو است. آن در وادی علما سبز است. راست به آنجا روید. در شفت آن نیشابی است. در آنجا تا پایین فروید. کمتر که راه کردید خکله من گفتگی را میبینید. دیگر حاجت به دستور نبود. سواران دختر را که به آنها راه نشان داده بود به حساب خرید فراموش کرده و دشت اسب دوختند و سوی سر روان میشوند. از سواران فقط یک کس از جای نجنبید. آن هم سردار اتریاد نه بلکه شخصی بود که واقعه روی داده توجهش را از وی کمتر نه حتی بیشتر جلب می‌نمود. علل خصوص وقتی که سخن از زن ایسیدورا دیدگی شده بود. او زبان ایسیدورا را مثل زبان مادری خود نقد می‌دانست. سینیوریتا گوید که خرید با آهنگ التجامی است. او به مکسیکویی در دختر مراجعت می‌نمود. اسبی را که آن زن سوار بود دیدید؟ البته هر کس که هم باشد میدید. رنگش چخیل بود. در حالتی که از هیجان نفسش میگشت میپرسد او مستنگ گلی بادام خدایا نالش کنون خطاب مینمود. کسی کلخان و به دنبال اتریاد اسب میتازند. و ایسیدورا روشن میگردد که باز یک قلب دیگر و همان علنگی خاموش نشونده فرا گرفته شده و اگر در نزد آن غیر از مرگ همه چیز عاجز میباشد. باب 61 فرشته آسمانی. فراری با شتاب و ناگهانی رقیبه لوئیزا پویندکتر را در تعجب ماند. او اکنون قمر را محمل زده چارخه دواندنی بود. ولی از آنچه که روی داد
дар ҳолати гарангӣ дудила шуда истод. фақат 1 дақиқа пеш аз ӯ дар даруни кулба назар андохта ҳамон занро дида буд, ки зоҳиран худро дар ин ҷо бонӯ ҳис мекард. фирори ногаҳонии ӯро чӣ тавр бояд фаҳмид? оё нигоҳи пур аз кину адовати бадхашмонаро чӣ тавр бояд маънӣ дод кард? чаро дар он дилпурии пуртантана эътирофкунии ғалабаи худ набуд? нигоҳи истидора креол-духтарро таҳқиру маломат мекард. баръакс, хурсандии пинҳониро ба вай талқин намуд ва Луиза Пойндексер ба ҷои он ки бадааш асп давонад, аз нав шорида аз зин фаромад ва вориди кулба гардид. креол-духтар ранги паридаи мустангер, чашмони ғайритабиии чахзанандаи ӯро дида лаҳзаи ранҷу озори худро фаромӯш кард. ё парвардигор ба сӯи бистар тохта фарёд заду, ё ӯ маҷрӯҳ мебошад, мурда истодааст, ин корро кӣ кард? ягона ҷавоб кимчугуна ғурғури бераб буд. Морис, ба ман ҷавоб де. ту маро намешиносӣ? Луизаро охир ту маро ҳамин тавр меномидӣ? оҳ, фариштаҳои осмонӣ, чӣ тавр шумо зебоед! Зебо! Ҳа, вақте ба шумо нигаристан ба назар ҳамин тавр менамояд, вале нагӯед, ки мислу монанди шумо дар рӯи замин нест. ин нодуруст. дар он ҷо соҳибҷамолон бисёранд, вале ман як нафари онҳоро медонам. ки назар ба шумо фариштаҳои осмонӣ боз ҳам соҳибҷамолтар мебошанд. ман дар бораи зебоӣ мегӯям, накӯӣ ин гапи дигар. ман дар бораи накӯӣ фикр намекунам. ин не. Морис, азизам, Морис, чаро ту ин тавр мегӯӣ? охир ту дар осмон нестӣ, ту дар ин ҷо ҳамроҳи ман, ҳамроҳи Луизат ҳастӣ. ман дар осмонам, ҳа, дар осмон. агар ӯ дар ин ҷо намебошад, ман дар осмон истодан намехоҳам. ин шояд ҷои дилпазир бошад, вале ҳамон вақт дилпазир аст, ки ӯ ҳамроҳи ман бошад. агар ӯ дар ин ҷо мебуд, ба ман дигар ҳеҷ чиз лозим набуд. гӯш кунед, фариштаҳое, ки дар давру атрофи ман чарх мезанед. шумо малеҳу зебоед. ман инро инкор намекунам, вале дар байнатон аз фариштаи ман дида соҳибҷамолтар ёфт намешавад. оҳ, ман низ иблиси зеборухеро медонам, вале ман фақат дар орзуи дидори фариштаи дашт мебошам. номашро дар хотир ҳаст? эҳтимол то ҳол ҳеҷ кас аз шахсе ки дар ҳолати беҳушӣ олоӣ мегуфт ба чунин ҳаяҷон мунтазири ҷавоб нашуда буд. Луиза ба болои вай хам ва аз ӯ чашм наканда саропо гӯшу ҳуш шуд. номаш гӯё кадоме аз шумо номашро пурсид? магар шумо ном доред? ҳа, ба хотирам омада истодааст. Микоил, Ҷабраил, Азроил, мардона, ҳамаш номҳои мардона, фариштаҳо, вале фариштаи ман барӣ не. фариштаи ман зан. номаш чӣ? Луиза. пинҳон доштанам чӣ лозим? охир ҳама ҳодисаҳои дар рӯи замин мешудагӣ ба шумо маълуманд. шумо албатта ӯро, Луизаи манро мешиносед. шумо бояд ӯро донед. мисли ман ӯро аз мағзи ҷон дӯст надоштан мумкин не. мисли ман ба тамоми дилу ҷон. суханони ишқу муҳаббат то ҳол ҳеҷ гоҳ ба Луиза ин қадар шодиву хурсандӣ набахшида буданд. ҳатто вақте ки бори аввал онҳо дар зери дарахти ақоқиё дар ҳолати барҷоии ҳушу ақл ифода карда шуда буданд, ҳатто ҳамон гоҳ онҳо барояш чунон азиз набуданд. оҳ, Луиза чӣ қадар хушбахт буд! аз нав аз пешонии гарм, аз лабони парсингбастаи бемор бӯсаҳои пурмеҳр гирифта шуданд, вале ин дафъа ба болои мустангер ҳамон духтаре хам шуд, ки ҳеҷ як сухан ба гӯшаш намедаромад. сухане, ки ӯро маҷбур созаду худро ақиб кашад. Луиза фақат қомат рост кард. ӯ дасташро ба сандуқи синааш зер карда бо тантана меистод ва мисли он ки мехост тапиши онро ором кунад. ӯ фақат аз ҳамин метарсид, ки ин дақиқаҳои пурсаодат аз ҳад зиёд тез нагузаранд. дареғо, ки тарсу бими вай рост баромад. сояе дар остона намудор шуд. ин сояи одам буд. дақиқаи пас худи одам дар таки дар ҳозир гардид. дар ваҷоҳати шахси воридшуда ҳеҷ чизи пурҳарос набуд. баръакс, чеҳра, андом, сару либоси ӯ ва хусусан бар акси фалокату бадбахтиҳои рӯзҳои охир хандаовар буданд. ин марди аҷиб дар як даст тамагавт дошт, дар дасти дигараш мори калонҷусее. калонии морро аз рӯи думаш, ки дар нӯги он шохҳои шаққосзананда дошт, ба осонӣ муайян кардан мумкин буд. вақте ки ӯ аз остонаи кулба қадам гузошта меҳмони навро дид, ба туфайли ифодаи саросемагӣ ва тааҷҷуб
ки дар чеҳраи вай намоён буд. таассуроти хандаовар боз ҳам беш дучанд шуд. ё қудрати парвардигор моро тамагавро аз даст афтонда ва чашмонашро калон кушода хитоб кард вай. аз афташ ман дар хоб мебошам. ҳамаш худаш ҳамин тавр. охир ҳеҷ мумкин не ки шумо бошед мисс Пойндекстер. ҳеҷ мумкин не. вале ин ҳамин тавр. мистер Филим О'Нил, ба ин зудӣ маро фаромӯш кардан аз тарафи шумо номеҳрубонист. шуморо фаромӯш кардан? чиҳо мегӯед мисс Дойл ба ин масъала? маро гуноҳкор карда наметавонед. мо мардуми Ирландия аз он касоне шумо мегуфтагӣ не. кас ба чеҳраи зебои шумо ақаллан як бора кард назар афканад то рӯзи қиёмат онро аз ёд намебарорад. дур рафтан чӣ лозим? масалан ана вай фақат номи шуморо гирифта олоӣ мегӯяд. Филим пурмаънона ба сӯи Кат назар андохт. Луиза аз хурсандӣ ба худ ларзид. вале ин чӣ маъно дорад? Табдилшавии пурасрорро ба хотир оварда ба гап давом намуд Филим. вале он йигитча ё зан касе ки набошад куҷо рафт? мисс Пойндекстер, шумо дар ин ҷо ягон занро надидед? дидам. ҳамто кани вай рафт. пас ӯ чӣ хостанашро худаш намедонад. ман 10 дақиқа пеш ӯро дар кулба гузошта рафта будам. ӯ кулоҳчаашро аз сар гирифт. ман чиҳо мегӯям? кулоҳи мардонаро. ва гӯё дар муддати дуроз дар ин ҷо таваққуф кард. пас шумо гуфтед ки ӯ рафт. чӣ хушбахтие! ман асло афсӯс намехӯрам аз ин хел зан алҳазар. шумо мисс Пойндекстер бовар намекунед. охир ӯ тапончаашро рост ба таги биниям тиқонд. барои чӣ? фақат барои ҳамин ки ӯро ба кулба даромадан намондам. вале аз дусар даромад. вақте ки зеб гашта омад ӯ ба зеб муқобилат накард. духтар гуфт ки мистер Ҷерард дӯсти вай мебошад ва ӯ мехоҳад ба вай парасторӣ кунад. ҳамто аҷиб, хеле аҷиб. ба фикр фурӯ рафта ғурғур намуд креол духтар. шумо дуруст гуфтед. дар ин ҷо бисёр воқеаҳои аҷиб рӯй додистанд. албатта ин ба шумо дахл надорад мисс. ман хеле хурсандам ки шумо ба ин ҷо мебошед. боварӣ дорам ки хоҷаам ҳам хеле хурсанд мешавад. Филим азизам, ба ман гӯед ки чӣ воқеа рӯй дод. майлас мисс, вале барои ин кулоҳчаатонро аз сар гирифта бисёртар истоданатон дуруст меояд. ман ҳамин он чизеро ки аз пареро то ҳол рӯй додааст то шаб нақл кунам ҳам тамомшавӣ надорад. дар ин муддат кӣ ба ин ҷо омада буд? кӣ омада буд? ба худ тасаввур кунед мисс. чӣ тавре ки ман аллакай ба шумо гуфтам ба хоби ширин рафта будам. нохуд шундам ки касе дар кулба дар болои сарам гап мезанад. баъд шири коғазро шундам. гӯё касе карта мекашид. Патрики, вале инаш чӣ бало буд? чӣ? магар шумо ҳеҷ чиз нашундед? ана боз садои суми аст. онҳо ба наздамон ба наздикии кулба. Филим ба сӯи дар давид. Патрики, вале аз чор тараф моро савораҳо иҳота мекунанд. онҳо камаш 1000 нафар ва боз омад истоданд. эҳтимол ҳамон савораҳои пирамард зеб гуфтагӣ бошанд. пас ӯро ҷеғ зан лозим. худоё, фурсатро аз даст додан лозим нест. Филим шохчаи картузро ки барои қулаи кор ба худ оварда буд гирифту тозон аз кулба баромад. хитоб намуд креол духтар. онҳо худашон падарам ман бошам дар ин ҷо ва ӯ чӣ мегӯям? модархудои қуддуса маро аз ин шармандагӣ нигоҳ дор. Луиза бехтиёр ба сӯи дар давид ва онро маҳкам кард. вале дарҳол фаҳмид ки ин фоида надорад. онҳо ки аз берун буданд гумон буд ки чунин монеа пеши рояшонро гирад. ӯ дар девор роғеро дид. гурезад. дер шуда буд. садои суми асп аллакай аз паси кулба ба гӯш мерасид. саворон ҳакалеро аз ҳар тараф иҳота карда буданд ва аз ду сар мустанги гули бодоми ӯ дар наздикии ҳакале баста шудааст. онҳо ҳеҷ ӯро нашинохта наметавонистанд. вале фикри дигари баси баландҳимматонаи духтарро аз фирор нигоҳ медошт. ба маҳбуби вай хатар таҳдид мекунад ва ӯро ҳатто ҳолати бешуурӣ аз он наҷот дода наметавонад. ва ғайр аз Луиза ки ӯро ҳимоя мекунад. бигузор номи некам бад шавад. аз фикр гузаронд креол духтар. падарам, дӯстонам ба ҷуз вай ҳамаро аз даст диҳам. қисматам ҳамин. бигузор он нанг бошад вале ман ба ӯ содиқ мемонам. Луиза дар назди бистари бемор истода тайёр буд ки баҳри вай ҳатто ҷонашро қурбон кунад. боби 62. интизории пуразият. то ҳол ҳеҷ гоҳ ҳатто рӯзҳое ки коралаш аз аспҳои ёвоии нав дастгир карда буд пур буд. дар атрофи кулби мустангер бадии сон садои суми асп шунида нашуда буд. Филимро ки тозон аз дар баромада буд 20 овоз нигоҳ дошт. овози аз ҳама баланд ва омирона, зоҳиран ба сархели отряд тааллуқ дорад.
اسم متهم از دو سر گریختن فایده ندارد. باز یک قدم گذاری جا به جا کشته میشوی. به تو میگویند ایست. فعلا به نزد مادیان رفتم که در آن کنار جلنگی بسته شده بود. تاخته رفتنی بود اما ناعلاج در جایش ایستاد. جنتلمن ها باور کنید که من اصلا قصد گریختن نداشتم. برابر دیدن چهره‌های بدجو و میل اسلحه‌های به سویش نگرانده شده با آوازی لرزان میگوید وی من هرگز چنین نیت نداشتم. من فقط میخواستم که اگر امکان یا شود گریزی. آغازش بد نه. دیک تریسی اینجا بیا. دست و پایش رو ببند. شلتون به وی یاردم کن. ارواح زند این داغلی از حد زیاد ساده مینماید. در گمان است که همان کسی میکافتگی باشد. البته این خدمتگارش. او در پس کلبه بودگان از او چشم نکنید. ما او را هنوز دستگیر نکردیم. نزدیک نگاه کنید که حتی موش هم گذشته رفته نتواند. اکنون جواب ده. در درون کی است؟ در درون؟ در کلبه مگر؟ جواب ده. قلاوران با ارغمچون به تخت پوش فیلم فروورده میگوید تریسی. در کلبه کی است؟ یا توبه از هفتش شوخی کار نمیدهد. خیلی مالش اولا خوجه من. عجب این خودش چی گفت؟ با مستنگ گلی بادام رو دیده میپرسد وود پویندکسر که نو رسیده آمده است. آخر این اسب لویزا ها خودش تقا. جواب میدهد کسی کلخان که همراه پلانتاتور نزدیک میشود. او را کی به اینجا آورد؟ شاید خودی لو آورده باشد. گپی نمیشدگی تو شوخی میکنی کاش؟ نه تقا من تماما جدی میگویم. تو گفتنی که دختری من به اینجا آمده بوده است. ها آمده بوده است و حاضر هم در همین جا. من به این شبهه ندارم. هیچ ممکن نیست. به این طرف نگرید. در این کلبه نوکا کنده بودند. در کلبه اندامی زنی نمودار شد. دختری من پویندکسر زود جسته از اسب میفرد و سراسیمه‌وار به سوی خکلی روان میشود. کلخان از پس او میرود. هر دو به کلبه میدارند. لویزا این چیکاره؟ مجروح. این که گنری. با او جواب ندادن پیش پلانتاتور کلاه و بارانی گن را میبیند. وای خودش وای زنده است. خدا را شکر. پویندکسر خود را به سوی بستر هوا میدهد. چراغ خورسندی وای همان دم خاموش میگردد. چهره رنگ پریدی روی بالش چهره پسری او نمی باشد. پلانتاتور نالش کنان خود را یک باره باقی میکشد. گویا هیجان و اضطراب کلخان بیش از تو کم نیست. او با دهشتی تمام فریاد میزند. خدا در هم کشته آهسته از کلبه میبرد. خداوندا این خودش چی گفت؟ چراغ میزند پلانتاتور. این خودش چی گفت؟ آیا به من فهمانده میتوانی لویزا؟ این نه پدر. من یک چند دقیقه پیش به اینجا آمده بودم. من او را در همین احوال یافتم. تو خودت میشنوی که او هرزه میگوید. ولی گنری چی؟ هیچ چیز فهمیده گفته نتوانستم. وقتی که به اینجا آمدم میستر جرالد تنها بود. خدمتگارش نبود. او نوکر گشت آمد. من هنوز در پرسجوی او فرصت نیافتم. ولی تو راه اینجا را چه خیلی آمدی؟ من از خانه ایستاده در خانه ایستاده نتوانستم. نامعینی از حد زیاد اذیت بخش بود. فکر کن تماما یکه و تنها. فکر و خیال عذابم میداد که دادری بدبختم. پویندکسر پریشان خاطر و همانا با علامتی سوال به دخترش می‌نگرد. من فکر کردم که شاید گنری در اینجا باشد. در اینجا. ولی تو این کلبه را از کجا میدونستی؟ راه را به تو کی نشان داد؟ آخه تو در اینجا تنها هستی. من راه را میدونستم. تو روزی سعی را که مستنگ مرا کشاله کرده بود در یاد داری؟ در بازگشت میستر جرالد جای استقامتش را به من نشان داد و من قرار دادم که آنجا را از نو کافته یابم. و تهیور پویندکسر احساسی نو همراه میشود. او محدودانه قوام میاندازد. ولی آنچه که او را به اضطراب انداخت وی نمیگوید. دخترم این رفتار بی احتیاطانه و حتی خطرناک بود. یک دخترچه بی‌عقل بر این رفتار کرده. رفت زودتر رفت. اینجا جای دختر نه. به اسب سوار شو به خانه رفت. یگان کس تو را همراهی میکند. تو در اینجا کارهای برایت ناشایسته رو دیدنت ممکن. خیر رفت. پدر از کلبه میبرد. دختر آشکارا دل ناخوام از پس او روانه میشود. همچنین دل ناخوام به اسب نزدیک میشود. سواران الکی از اسب فرآمده در یرنگی نزد کلبه توپ شده بودند. در اینجا همه جمع آمده بودند. کلخان وضعیت را گفته داد. حاجتی پاسبان ماندن نیست. آنها توپ شده میایستند. بعضی‌ها خاموشند. بعضی‌ها گپ میزنند. بسیاری‌ها در نزد فیلم که دست و پای بسته در روی زمین خوابیده است جمع آمدند. او را پرسکوب میکنند ولی ظاهراً و گپش چندان باور نمینماید. برابری پیدا شدن پدر دختر همه به طرف آنها برمیگردند ولی خاموش میایستند. اگرچه از بی‌طاقتی عذاب میکشیدند که تفصیل واقعه را دانسته گیرند. اکثریت آنها با دیدن دختر را میشناسند. نامش به همه معلوم. بسیاری‌ها تعریف حسن و جمال او را شنیده بودند. او را در اینجا دیده همه حیران میباشند. زیاده از این مات و محبود گشتند. خواهر مقتول در خانه قاتل.
акнун ҳамаи онҳо аз ҳарвақта дида зиёдтару боварӣ доранд ки сабабгори ҷиноят мустангир мебошад. Колхаун дар бораи кӯлоҳ ва боронии дар хакале ёфташуда дар бораи худи қотил ки дар задухурди маргбор захмдор гардида буд ҳикоя карда буд. вале чаро Луиза Пойндексер дар ин ҷо ба замми ин танҳо мебошад? Чаро ӯро на хизматгор, на аз аҳли хешовандон ягон кас мушоят намекунад? ӯ дар ин ҷо меҳмон мебошад. ба ҳар ҳол ин ҳамин хел менамояд, аммо бачаи вай ҳеҷ чиз шаҳр намедиҳад. эҳтимол шаҳр дода натавонад. падараш бошад. оё ин корро карда метавонад? назар ба чеҳраи пурхиҷолаташ гумон аст ки ин корро карда тавонад. дар байни издиҳом пичуркучур баланд мегардад, вале ягон тахмин ба овози баланд гуфта намешавад. ҳатто ин одамони дағал метарсанд ки ба эҳсоси падарона таҳқир кунанд ва ҳамаашон бо таҳаммул мунтазири шарҳу баён мебошанд. баъд савор шав Луиза: мистер Янси туро то ба хона гусел мекунад. плантатори ҷавон ки ба ин илтимос ба вай муроҷиат мекунанд хеле шод мебошад. вай аз қабили ононе мебошад ки ба бахту саодати гумонии касри колхаун рашк мебарад. дада эътироз мекунад: духтар, чаро ман туро мунтазир нашавам? охир ту дар ин ҷо бисёр кун намеистӣ? Янси бетоқатӣ мекунад. хоҳиши ман ҳамин, Луиза, ва ин кифоя. рости гап дили нохам бошад ҳам Луиза Пойндексер аз тамошобинони кунҷков норозигии худро пинҳон доштанӣ намешавад. оқибат онҳо ба асбон савор шуда ба роҳ медоранд. плантатори ҷавон пеш Луиза оҳиста оҳиста ба дунболи ӯ равона мешавад. Янси хурсандии худ. Луиза ғаму андӯҳашро ба зур нигоҳ медорад. талхии кайфи духтар аз озурдагӣ дида Янсиро бештар дилтанг мекунад. охир андак мунда ғаму ғусса не, вале сабабгорашро медонам гуфта тахмин кардани ӯ ҳатто хато мебошад. агар вай ба чашмони Луиза Пойндексер бо диққат менигарист, дар онҳо ғаму андӯҳи гузаштаро не, балки дар назди оянда тарсу ҳаросро мехонд. онҳо аз байни дарахтон гузашта мераванд, вале ҳамоно аз яланги овозҳо ба гӯшшон мерасид. нохо чеҳраи креол-духтар кушода мешавад. он гӯё аз кадом ҷиҳат як фикри хурсандона ё шояд орзуи умед пурфурӯғ мегардад. Луиза ғарқи фикру хаёл аспро нигоҳ медорад. ҳамсафараш низ ноилоҷ аст ҳамин корро кунад. ҷаноби Янси, пас аз чанде хомӯш истодан мегӯяд: духтар, пуштанги аспи ман сӯз шудааст, шиштанам ноқулай, лутфан онро тарангтар кунед. Янси ҷаста аз даст мефурад ки пуштангро мебандад. ба назараш чунин менамояд ки пуштангро аз ҳад зиёд, аз ин зиёд кашидан лозим нест, вале инро намегӯяд. тасмачаро мекушояд ва бо тамоми қувват пуштангро мекушад. сабр кунед, мегӯяд духтар, барои сози даститон биёед ман фароям. Луиза маътали ёрӣ нашуда ҷаста мефурад ва дар назди мустанг меистад. ҷавон бо тамоми қувва пуштангро мекушад. пас аз ҷидду ҷаҳди бисёр аз шиддат суфсух шуда оқибат тасмачаро ба сурохи дигар мегузорад. акнун мис Пойндексер, ба назарам нақш шуд. ҳа нақш шуд, ҷавоб медиҳад ӯ ва дасташро ба рӯи зин гузошта онро мекушад. рости гап, ба ин зудӣ аз ин ҷо рафтани дили кас намешавад. ман ба тамоми суръат аз тозондо навкак ба ин ҷо монда будам. қамари бечораи ман ҳанӯз нафасашро рост накардааст. биёед дар ин ҷо камтар истем, то он вақт ӯ ҳам дам мегирад. охир дам надода гашта чорнал ӯро тозондан бераҳм мебошад. вале падаратон ӯ мехост ки шумо фавран ба хона баргардам. ҳеҷ гап не. ӯ нахост ки ман дар байни он мардуми авом бошам. ҳамаш ҳамин. акнун модоме ки ман аз он ҷо рафтам, ӯ ба таъқиб кардани мо чизе намегӯяд. ин ҷо чӣ тавр зебо, сояи дарахтон чунон салқин, офтоби тасфони дашт тоқатварсо, камтар истода ба қамар дам медем. оҳ, мистер Янси, то нигоҳ кунед, чӣ гуна моҳичаҳои зебо дар қаъри дарё шино карда гаштанд. ана он моҳичи пулакчаҳояш нухалфомро дидед? плантатори ҷавон мафтун мешавад. чаро ҳамсафари дилорояш каме ба ӯ ҳамроҳ будан хост? ба назараш чунин менамояд ки вай ҷавоби ин саволро медонад. ӯ ба хоҳишу илтимосҳои зиёд вонадошта гуфт: ҳар чӣ хоҳед фармоед, мисс Пойндексер. чӣ қадар ки гӯед, ман бо дилу ҷон дар ин ҷо меистам. фақат то дам гирифтани қамар. ман акнун аз даст фуромада будам ки отади шумо расидам омад. ба қамар нигоҳ кунед. пас аз давидани бисёр ба зур нафас мекушад. барои Янси тамоман фарқ надорад ки мустанги гули бодом чӣ тавр нафас мегирад, вале вай шод мебошад ки хурдтарин хоҳиши ҳамсафари худро ба ҷо биёрад. онҳо дар канори дарёча аз асбоб мефароянд. чун плантатори ҷавон мебинад ки ҳамсафараш на ба моҳичаҳо аҳамият медиҳад ва на ба мустанги гули бодом,
کمی در حیران میماند. اگر لوئیزا کمی به او التفات میکرد این کارش فقط او را شاد میگرداند، ولی لوئیزا به وی نمینگرد و به سخنانش گوش نمیاندازد. چشمان وی به فضا دوخته شدند و هر صدایی که از یلنگی میاد به دقت تمام گوش میکند. янси ҳам беихтиёр ба овозҳо гӯш меандозад. ӯ медонад ки назди кулба суди линч барпо мегардад ва дар он мунтазамиён дар роли вакилони даъво баромад мекунанд. аз паси дарахтон овозҳои пурҳаяҷон шунида мешавад. дар онҳо қатъияти бераҳмона садо медиҳад. ҳарду ҳам истода гӯш мекунанд. креол духтари ҷавон ҳунарпешии фоҷиабозро мемонад ки дар паси пардаи театр баромади худро мунтазир мебошад. садои гапзанӣ ба гӯш мерасад. якчанд овози мардро фарқ кардан мумкин. بعد آواز شنیده میشود که از دیگران زیادتر گام میزند. لوئیزا این آواز را میشناسد. این آوازی اما بچه او کسی کلخان میباشد. او بدخشمانه کیمچی را اصرار میکند. بعد گویا سامیان خود را و اجرای کار یکی آنها کردن نمیخواهند راضی مینماید. اینک وی خونه‌اش را تمام کرد. در حال صداهای پرطنطنه تحسین کننده بلند میگردد و یک آوازی معشوم از دیگر آوازها بلندتر صدا میدهد. янси گوش داده از همسفری دلربای خود بیخبر میماند. فقط همان وقت به خاطرش میرسد که ناخواست از جا جسته خیسته به سوی خکله تاختنی او را میبیند. بابی 68 سودی لینچ فریاد بلندی که کریول دختر جوان را به یک و یک باره پرتافته رفتنی همراهش مجبور ساخت. هم قرار وکیلان دعوا هم حکم بود. وقتی که او به سوی کلبه مستنگر تاخت در گوش وی سخنانی آویخته شود صدا دادند. کریول دختر از بازی ماهیچه‌های نخرفام با شوق و ذوق ساخته معاینه کرده فقط درباره آن فکر میکرد که در این لحظه در نزد خکله چی واقعه روی داده ایستاده است. اگرچه درختان یلنگی را از چشم او پناه کنند هم میدانست که در آنجا کیها ایستادند و از روی سخنانی که در آنجا به گوش میرسند رفت واقعه را به خود تصور مینمود. تخمین همین لحظه‌ای که او جسته از دست فرامد در نزد خکله واقعی شدت میافت. آن را به طریق کوتاه تصویر میباید نمود. آدمانی در یلنگی بوده اکنون گروه نه بلکه توپ شده دایره را تشکیل داده بودند. در میان جای اصفهان قیافه بزرگی سردار منتظمیان قد افراشته در نزد وی 3 یا 4 یاردمچی‌اش میایستاد. در صفت آنها وودلی پویندکتر و کسی کلخان ایستاده بودند. مؤخرالذکران ظاهرا فقط همچون شاهدان فاجعه اوج گرفته ایستاده اشتراک می‌داشتند. سخن حل کننده به دیگران تعلق داشت. این مرافعه سودی لینچ بود که با آدمکشی ابدار میکردند. همچون رئیسی سود سردار منتظمیان برآمد میکرد. تمام ازدحام و جز 2 گناهکار رول وکیلان دعوا را میبازدند. گناهکاران موریس جرالد و خدمتگارش فیلم میباشد. آنها در میان جای دوره میباشند. هم اینو هم وی با دست و پای بسته در روی علف خوابیدند. فیلم را به تهدید مجبور نمودند که خاموش باشد. خواجه وی برای آنکه خاموش بود که به دهان او ریمالچه تیله داده بودند. این کار را برای آن کردند که او به آلایی و سفسطه‌گویی بیچارانش و گپزنی دیگران خلل نرساند. ریسمان‌ها ترنگ بسته شده بودند. باشند هم حرکات‌های بیمار را سست نمی‌کردند. 2 کس به کتفان موریس داشتند. شخص سوم بر روی پای‌های او نشست. فقط چشمان وی آزادانه حرکت کرده می‌توانست که آنها را چرخ می‌زند که به پاسبانان خود بدوایمن بیشورانه نظر می‌اندازد که با آن تاب آوردن مشکل می‌باشد. با آدمکشی فقط یکی از اسیران گناهکار کرده می‌شود و دیگرش را شریک او می‌شمارند یا و به آن هم شبهه می‌کنند. فقط خدمتگار را استخدام می‌نماید و او تکلیف می‌کند که هرچی می‌داند هرچی در حمایه خود گفته می‌تواند بیان کند. آخر به خواجه وی سوال دادن فایده ندارد. برای به گپ فیلم باور کردن حکایت او از حقیقت خیلی دور می‌باشد. اگرچه از همه غیر حقیقی در آن ذکر سواری بی‌سر باشد هم چندان باعث شبهه نمی‌گردد. فیلم این حادثه پراسرار را فهمیده داده نمیتواند. بیانات وی فقط گمان و تخمین ها را تقسیم میکند که آن شبح و کشتار علاقه دارد. حکایت وی را درباره هندوها و ضد خود به پلنگ سر به سر دروغ میشمردند که با مقصد گمراه کردن سود بافته شده گفته بودند. مرافعه سود بیش از 10 دقیقه دوام نمیکند ولی وکیلان دعوا علیه به یک فکر معین میآیند. اکثریت آنها کاملا باوری دارند حاصل نمینماید که گنری پویندکتر را کشته شده است و به مرگ او موریس جرالد گناهکار میباشد. هر یک طرف کار که علیه پیشکی معقول شده بود از نو محاکمه و سنجیده میشود. به آن دلیل‌های نو بارانی و کلاه که نوک از خکله یافته شدند علاوه میگردند.
بیانات فعلیم که اختلافاً و ناچسبان میباشد باوری بخش نیست. آیا دیگر خیلی شدنش ممکن؟ آخر این گپی بافته شریک میباشد. بعضیا گوش کردن نمیخواهند. آنها کسانی میباشند که از بی‌طاقتی فریاد میزنند قاتل آویخته شود. شاید حکم الکی معین کرده شده باشد. همچنین یک نوگش گره در روی زمین خوابیده است. راستی گپ این لحظه می باشد، ولی برای چنین مقصد این چیزی از همه موافق. شاخ تروازی درخت انجیر که در آن نزدیکی رویده بود کاملا جای دار را می گرفت. پرسش وکیلان دعوا را گذرانده می شود. از 180 کس می گوید که مورد جیرا باید بمیرد. ظاهرا ساعتی مرگش رسیده بود و به هر حال حکم به جا آورده نمی شود. لاسو در روی علف بی حرکت می خوابد. چرا همه خود را از آن کنار می کشند؟ گویا آن ماری زهردار باشند که هیچ کس به آن جرأتی دست رساندن نمی کند. اکثریت به طرفداری حکم قتل گپ زدند. بعضی‌ها قرارداد خود را به هم حقارت‌های قبیح قوت دادند. چرا حکم به جا آورده نمی شود؟ برای چی؟ برای آنکه همفکری پوره نیست. همه به حکم راضی نیستند. در بین وکیلان دعوا کسانی هستند که مقابل قتل مورس می باشند. بی‌جرأتانه باشد هم، ولی کمی از آنها نه خود را گفتند. سبب تأخیر افتادن قتل هم همین بود. در بین اقلیت رئیس سود سیم ملی سردار منتظمیان نیز بود. او هنوز حکم نبرآورده است و حتی قرار وکیلان دعوا را قبول نکرده است. هموطنان وقتی می‌بیند که سخنان او را میشنوند از لحظه استفاده برده به اتهام فریاد میزند و به نظرم ما به قدر کافی اثبات نداریم. سخن گناهکار را شنیدن لازم. البته وقتی که او گپ زده تواند. حاضر چطوری که خودتون میبینید او را پرسیدن فایده ندارد. بنابر همین من تکلیف میکنم که تفتیش و تحقیق این کار موقوف گذاشته شود تا از موقوف گذاشتن چی نفع آواز بلند اعتراضی کسی کلخان سخن او را میبرد و شما گپ فروشی باشد سیم منلی. ولی اگر دوست پسر یا دادر شما را نابکارانه میکشتند شما دیگر خیلی گم میزید. برای به گناهکار بودن این نابکار باوری حاصل نبودن باز به شما چی در کار؟ اثبات های الهوگی. ها البته کاپیتان کلخان میستر کسی کلخان شما با از آن اثبات های الهوگی داره؟ میپرسد کسی که از میان ازدحام که در آهنگ گردنیش لهجه ایرلندی برقرار کرده میشود. شاید باشد. در آن صورت به ما گوید خدا شاهدی بر حق که اثبات از بودش زیادتر است. حتی اعضایان وکیلان دعوا و هموطنان بی‌فراستی وی گپتان را گشته گیرید. همان آواز فریاد میزند میستر کلخان در خاطر داشته باشید که شما در میسیسیپی نه در تگزاس میباشید. این را فراموش نکنید یا زبانتان به سرتان بلا میآورد. من اصلا یگان کس را تحقیر کردنی نبودم میگوید کلخان و کوشش میکند که این وضعیت ناگوار از روی به ایرلندیان نفرت داشتنش گرفتار شده بود خلاص شود. اگر در اینجا انگلیس باشد حتی انگلیس را این گپی دیگر جواب میدهد یک چند ایرلندی آرام گردیده. به همین طریق من گفتم که به قدر کافی از درکاریش هم زیاد اثبات است، ولی اگر آنها برای شما کم باشند میتوانم دیگرش را بیارم. گفتم گیرید. تخمین 30-40 کس برابر فریاد میزنند زیرا کلخان ظاهرا هنوز دودیله میباشد. جنتلمن ها گوید نطق کردنی باشد. عاقبت به اسهام روی آورده میگوید کلخان اون چی که من حاضر به شما میگویم کایها به شما گفتنم ممکن بود، ولی من امیدوار بودم که گفتن آن لازم نمیشود. واقعا در بین من و این آدم روی دادگی را همتون میدونید. از من نمیخواستم که مرا بدکینه حساب کنم. من این خیلی آدم نه. چطوری که به بودن کلام در بالای کتفانم باوری داشته باشم و آدم کشی و همون خیلی باوری دارم. کلخان میبیند که از دهان سخنی بیجا برآمد. با حاضران تاثیرات عجایب بخشید. گپش را گم میکنه. خودش هم خجالت میکشد. اگر گپش را ادامه میدهد من به این باور نمیداشتم. درباره حادثه دیدگیم یا درست‌تر شنیدگیم چیزی نمیگفتم. آخر واقعا شب روی داده بود. شما چی شنیدید میستر کلخان؟ وظیفه رئیس سودی برگشته میپرسد سیم ملی. مناقشه شما و گناهکار که درباره آن به گمانم همه حاضران میدانند و شهادت شما یگان مناسبت ندارد. هیچ کس از باعث این شما را به گواهی دروغ ایبدار کرده نیست. لطفاً دوام دهید. شما چی شنیدید؟ در کجا و کی؟ از بیان وقت سر میکنم. واقعا همون شبی تقابچه من گمشدگی روی داده بود، ولی معلوم که ما تا پگاهی گم شدن او را آشکار نساختیم. شب چهارشنبه بعد چی شد؟ من به حجره رفتم. فکر کردم که گری هم به حجره خودش رفته است.
ҳаво ба таври тоқатфарсо ган буд. хеста сигор гиронда каме дар хона кашидам. баъд қарор додам ки ба бом барояд. шумо шояд донед ки боми асоянда кӯҳна ҳамвор мебошад. ман ба мақсади ҳавои тоза хӯрдан ба он ҷо баромдам. ин тахминан қариб нисфи шаб ё андаке барвақттар буд. аниқ гуфта наметавонам, чунки басе дуру дароз дар бистар паҳлӯ гаштам ва ба соат нигоҳ накарда нав як сигор кашида акнун дигарашро баровардани будам ки нохоз аз тарафи дарёча овозеро шундам. ду овозро. онҳо аз канори дарё чӣ тавре ки ба назарам намуд аз роҳи посёлка меомданд. агар онҳо оромона гап мезиданд ман эҳтимол овози онҳоро намешундам ва аз якдигар фарқ намекардам. вале ин гуфтугӯи баланди хашмгинонае буд. маълум ки онҳо муноқиша мекарданд. ман фикр кардам ки онҳо мастанд ва аз майхонаи обердофер бармегарданд. бинобар ҳамин аҳамият намедода гуштам. аммо гӯш карда яке аз ин овозҳо баъд дигарашро ҳам шинохтам. овози якум овози бачаи тағои ман Генри, дуюмаш аз они ҳамин шахс Морис буд. гапатонро давом диҳед мистер Колхаун. ман мехоҳем аввал суханҳои гувоҳии шуморо шунем, фикратонро баъд мегӯед. медонед ҷентлменон, вақте ки овози бачаи тағоямро шундам тамоман дар ҳайрат мондам. ман фикр мекардам ки ӯ кайҳо боз хобидааст, вале боварӣ доштам ки ӯ маст ӯ мебошад. ҳатто ба хонааш рафта надидам. ҳамчунин барои ман равшан буд ки дуюм каси муноқишакунанда ҳамин Мустангер мебошад. барои ман аҷиб намуд ки Генри бархилофи одат дар ин бевақтӣ берун баромдааст. вақте ки аниқу равшан буд ман аз ин гуна саҳв шуданаш мумкин набуд. ман истода гӯш меандохтам ки онҳо дар чӣ хусус баҳс мекунанд. овозҳо ба зур шунда мешуданд. ман дар чӣ хусус гап задани онҳоро дониста гирифта натавонистам. ман ҳамин қадар фаҳмида гирифтам ки Генри Мустангерро сарзаниш мекунад, мисли ин ки вай якумин шуда ӯро таҳқир карда бошад. баъд дуғу пӯписи Мустангер баръало шунда шуд. ҳар кадом бо овози баланд номи якдигарро мегирифт ва дар дилаш бори дигар шаку шубҳа намонд ки маст онҳо мебошанд. ба он ҷо рафта чӣ будани гапро муайян карданам лозим буд. вале дар поям попӯши шабона доштам ва то ба хона рафта мӯза пӯшидам ки ҳамааш ором гардид. ман тахминан ним соат Генриро мунтазир шудам, вале ӯ барнагашт. дар он сурат қарор додам ки ӯ ба бар рафтааст ва дар ҳамон ҷо шиносаашро дида то бевақтӣ нишаста монданаш мумкин ва рафта хоб кардам. ба ҳамин тариф ҷентлменҳо, ҳар чӣ ки медонистам ба шумо нақл кардам. бечора Генри ба касе делкорво барнагашт. ӯ дигар ҳеҷ гоҳ дар ҷойгоҳи худ нахоҳад хобид. бистари вай ҳамон шаб дашт ё буттазорон буд. маст дар куҷо буданашро фақат ҳамин кас медонад. ба ҳаракати сохта ӯ ба Мустангер нишон дод. Мустангер бошад бо нигоҳҳои ғайритабиӣ парешон ба тӯҳмати ноҳақ пурра беэътиноӣ зоҳир намуд ва нигоҳҳои бадхашмонаеро ки аз ҳар тараф ба ӯ дӯхта шуданд ҳис намекард. нутқи бетафсили Колхаун таъсир бахшид. дигар ҳеҷ кас ба гунаҳкор будани Мустангер шубҳа надошт. ғиреви нави қаҳру ғазаб баланд гардид. овехта шавад, овехта шавад. аз ҳар тараф фарёд мезаданд. зоҳиран ҳатто раиси суд дудила мешуд. касони муқобил боз ҳам камтар монданд. акнун 80 кас не, балки аз 100 кас 90 касаш ин талаби фалокатборро такрор мекунанд. мавҷи овозҳои хашмгин, овозҳои баси оромтарро пахш мекунанд. издиҳом ба ҷунбиш меояд, ҳаяҷон тораф меафзояд. ба зудӣ он ба завқи авҷи баландаш мерасад. кадом як нобакор ба сӯи арғамчӣ метозад. агарчи ҳеҷ кас надида бошад ҳам ӯ навакак бо Колхаун пичиркунон пичирос чур карда буд. аз назди ӯ дур шуда буд. ӯ арғамчиро гуфта хам мешавад ва ҳалқаи онро зуд ба гардани шахси маҳкум ки пештара бар ин ҳеҷ чизро дарк намекунад меандозад. ҳеҷ кас дахолат намекунад. ба камарбанди он мард ханҷар ва тапонча ҳамоил буда ба вай озодии амал дода шудааст. аз ҷумлаи касоне ки навакак маҳбусро посбонӣ мекарданд ёрдамчиёне ёфт шуданд ки худаш бар ин разил буданд. касони боқимонда ба ҳар ҳол он чӣ ки рӯй медод аксарият бо тавсину тақдири хомӯшона истода менигристанд. баъзеҳо ҳатто бо нидоҳои басари доркаш овес ҷаллодонро далел мекарданд. баъзеҳо ҳайрон мебошанд. якчанд кас раҳми Мустангерро мехӯрад, вале ҳеҷ кадомашон ҷуръат намекунад ки ба ҳимояи ӯ барояд. халқаро ба гарданаш меандозанд. ноги дигари арғамчин аллакай ба шохи анҷир партофта шудааст. ба зудӣ Морис Ҷералд ҷон ба ҳақ месупурад. боби 64 воқеаи ғайричашмдош. ба зудӣ Морис Ҷералд ҷон ба ҳақ месупурад. ҳар яке аз иштироккунандагони фоҷиае ки дар ялангии беша авҷ мегирифт ҳамин тавр фикр мекарданд. ҳеҷ кас шубҳа надошт ки
باز یک دقیقه میگذرد و آنها جسد او را در شاخ درخت انجیر آویزان میبینند. ولی در همین وقت واقعی غیر چشم داشت روی داشت. در عین زمان و گفتم ممکن در همان صحنه نیز محضکه نمایش داده شد. ولی به طفیل آن این دفعه فاجعه هم کاملا دقت حاضران را به خود جلب نموده بود. محضکه بی تماشابین ماند. در ضمن این ارتیستان محضکه بر رول‌های خود کاملا جدی رفتار میکردند. آنها دو نفر بودند، آدم و مادیان فیلم. باز صحنه را که ایسیدور را در حیرت مانده بود بازدید. دلیرهای کلخان به آتش نقاط طلبی بیشتر دامن می‌انداختند و دقت ازدحام را فقط به جنایتکار اساسی جلب می‌نمودند. هیچ کس پروای خدمتگار را نداشت. هیچ کس فکر نمی‌کرد که او شریک است یا نیست. همه فقط به مستنگر می‌نگریستند. وقتی که جلادان و درست نمودن نوع ارغمچین مشغول بودند، فیلم را تماما از خاطر برآورده بودند و او از این فرصت استفاده برده شد. او در روی علف غیر زده، ریسمان دست و پایش را سوست کرده، از آن رها نموده آهسته از بین پای تماشابینان خزیده گذشت. هیچ کس از تدبیر او باخبر نشد. آدمان در عین اوج هیجان هم یکدیگر را تیله میدادند. از درخت انجیر چشم نمیکندند. فکر کردم ممکن بود که فیلم از فرصت قلع استفاده نموده جان خود را خلاص کردنی است و دیگر پروای خواجه‌اش ندارد. راستی گفت فیلم به او هیچ یاردم کرده نمیتونست و این را میدونست. و هر دلیلی که داشت برای دفاع خواجه‌اش گفت. مداخله منبعدی او فقط بیهوده بود، بلکه گناهکار کننده را بیشتر آتشین کرده میتوانست. فرار او را هیچ کس خیانت نمینامید. او را سبق طبیعی خود محافظت کنی هدر میکرد. شاهد تصادفی همین خیلی محاکمه راندنش ممکن بود، ولی او سهم میکرد. خدمتگار صادق خواجه‌اش را حواله تقدیر کردنی نبود. برعکس او از نو کوشش میکرد که موریس جرالد را از مرگ ناگزیر نجات دهد. او میدانست که از دست یک کس هیچ کار نمیآید. همه امید به زیپستون بسته شده بود و بنابر همین قرار داد که به اصول الک شناس و خیلی قلای بود هرچی زودتر او را جیغ زند. فیلم از بین ازدحام برآمده خلوت رفت، خود را به بیشتر گرفت. در پس درختان پناه شده به جایی که مادیان پیر میچرید نگاه پنهانی نزدیک شد. به درازی یلنگی بیشه اسبان سواری و درختان بسته شده بودند. آنها فیلم را پناه میکردند و او ناآیان به نزد مادیان رسید. ولی همان وقت او دریافت که آلات در کار را نگفته است. وقتی او را دستگیر کردند شاخهای کاکتوس را افکنده بود و آن همان طرف در زیر پای ازدحام میخوابید. رفته آوردن آن از حد زیاد خطرناک بود. او برای بریدن باز یک شاخچه کاکتوس نه کارت داشت نه یگان اسلحه دیگر. فیلم به فکر فرو رفته غمگین می‌ایستاد و نمیدانست که چی اقدام کند. ولی این فقط یک لحظه بود. وقت را از دست دادن لازم نبود. هر یک دقیقه تأخیر میتوانست برای خواجه وی فلاکت آور گردد. به هر وجهی که نباشد او را نجات دادن لازم بود. به همین فکر فیلم به یاری به سوی کاکتوس تاخت و به دست اوریان یکی از شاخه‌های خاردار آن را شکست. خارها انگشتانش را خراشیده خونشار کردند. در صورتی که گپ از حیات و ممات برادر شیرخواره او میرفت و چنین میده شده ها اهمیت دادن ممکن نبود. ایرلندی به سوی مادیان تاخت و به هر توکل که اسب او را لغت زدنش ممکن بود آلات شکنجه را به زیر دم وی چیقاند. تا این دم حلقه به گردن مستنگر انداخته به دقت از نظر گذرانده شد. نوک دیگری ارغمچین را که در بالای شاخه انجیر پرتافته بودند جلادان اختیاری می داشتند و گویا دستانشان می خورید که تستر آن را کشیده به بالا کشند. در نگاه و طرز ایستشان قطعیت بیرحمانه حس کرده می شد. آنها فقط معطل فرمان بودند. در حقیقت هیچ کس به دادن چنین فرمان حق نداشتند. از همین رو تأخیر روی داده بود. هیچ کس برای اشاره معصوم و ذمه خود مسئولیت را گرفته نمیخواست. اگرچه همه آنها محکوم را جنایتکار حساب میکردند و به قاتل بودن او باوری داشتند، ولی کسی جرأت نمینمود که وظیفه سرداری را به ذمه‌اش گیرد. حتی کسی گلخان خود را عقب کشید. این نه از کمی اراده جنایتکاران روی داد. با این نه کاپیتان مصطفی را مذمت کردن ممکن بود نه اکثر حاضران را. سبب تأخیر نبودن اجرا کننده موافق بود. در اثنای رعد و برق این فقط آرامش بود پیش از گلدرس سخت تندر. خاموشی تام حک فروا گردید. همه میدانستند که آنها به مرگ به تمام معصوم دهشت‌انگیز روبرو ایستادند. اکثریت خود را به او شریک حس میکردند و به نزدیک بودن آن هیچ کس شوپه نمیکرد.
آنها معطل انجام آن شده، نجنبیده خاموش می‌ایستادند. ولی به جای به شاخ درخت آویزان دیدن موریس جرالد، آنها شاهد منظری تماما دیگر گردیدند. آن به اندازه بی‌معنی بود که شکوه غم‌انگیزی لحظه را خلل‌دار کرد و خط را نگاه داشت. مولدیان پیر همه می‌دانستند که او از آن زیبس سنب است. نخواست گویا دیوانه گشت. او از روی علف به رقص درآمده لغت می‌زد و با شیهه دیوانه‌وارش یکدیگر یلنگی را پر می‌کرد. در نزدیکیش که قریب 100 اسب می‌ایستاد، با او هم‌آواز شده با رقص دیوانه‌واری وی تقلید می‌نمود. منظری نزد کلبه گویا با اشاره چوبچه پراسرار باشد تغییر یافت. نه فقط قتل مستنگر بازداشته شد، بلکه موقتا تا یک مدت از آن بی‌پروا شدند. ولی در دیگرگونی روی داده یگان چیزی خنده‌آور نبود. برعکس در همه چهره‌ها اضطراب عکس یافته بود. داد و فریاد پرهراس بلند شد. بعضی منتظمیان به سوی یراق، بعضی به سوی اسبانشان می‌تاختند. هندوها. اگر از داد و مغل هیچ کس آن را نشنود هم این ندا در زبان همه بود. تنها حمله کمانچه‌ها چنین سراسیمگی را به عمل آورده می‌توانست. چند گاهی آدمان در یلنگی داد و فریاد کنان از یک طرف و دیگر طرف می‌تاختند یا با چهره‌های هراسان خاموش می‌ایستادند. بسیاری‌ها اسبان خود را کشاده از تیر هندوها نجات یافتنی شده در پس آنها پناه شدند. فقط کمی از حاضران و چنین وضع ناگوار و خطرناک دچار شده بودند. اکثریت کسانی در چنین غارها بی تجربه به دهشت افتادند. آشفتگی تا همان دمی دوام کرد که همه اسبان به بعد دست صاحبانشان افتیده آرام نگردیدند. فقط یک تای آنها مادیان پیر که کنسرت را سر کرده بود شیهه میکشید. همه وقت سبب حقیقی اضطراب را پی بردند و غیر از این دیدند که فیلم غیب زده است. او از روی احتیاط در میان بوته‌ها پنهان شده بود و این جان او را رهانید. تخمین 20 کس با خشم دست به ملتق برده به گناهکاری هیجان نشان گرفتند. ولی پیش از کشیدن این کلنگ ملتق از نزدیک بودگان کسی لثه را به گردن اسب پرتافته او را به خاموش شدن مجبور ساخت. آرامی برقرار کرده می شود و همه به همان جای محکوم خوابیدگی برمیگردند. ازدحام پیشتره بر این به غضب آمده است. واقعی بی‌معنی به نظر آنها خنده‌آور نیست، بلکه تماما برعکس می‌نمود. بعضی‌ها از بزدلی که در وقت اضطرابی بر دروغ ظاهر کرده بودند شرم می‌نمودند. بعضی‌ها از آن ناراضی‌اند که تدارکات محزون‌آور آنها قطع کرده شدند. این تدارکات از نو برقرار شدن می‌گیرد. صدای حقارت و نداهای غضب‌آلود شنیده می‌شوند. ازدحام تشنیع قصاص در اطراف محکوم جمع می‌شوند. ارتیست‌های فاجعه‌ای دهشت‌انگیز باز جایهای خود را اشغال می‌کنند. جلادان خود اختیار از نو دست به ارغمچی می‌برند. باز همان یک فکر به خیال حاضران می‌گذرد. به زودی موریس جرالد جان به حق می‌سپارد. اوه بختی بلند. مراسم پردهشت از نو قطع کرده می‌شود. قامت موزونی که از سایه درختان و روشنی تابان آفتاب برآمده است اصلا به مرگ شباهت ندارد. زنی صاحب جمال. این فقط فکر یک لحظگی میباشد. هیچ کس به لب کشودن جرأت نمیکند. همه مثل پیشتره نجنبیده میایستند، ولی افاده چهره آنها به طور عجایب تغییر یافته است. حتی دغل‌ترین آنها حضور داشتن این مهمان ناخوانده را به نظر اعتبار میگیرند. آنها خجلند که گویا خود را گناهکار حساب میکنند. او به یگان کس ننگرسته تازان از بین ازدحام میگذرد و بالای محکوم که هنوز در روی علف چلپک شده خوابیده است خم میشود. دختر با یک حرکات تند دو دسته لثه را داشته از پنجه جلادان دست پا گم کرده کشیده میگیرد. تیخسی‌ها، ترسانچک‌ها به ازدحام نگریسته فریاد میزند وی عیب از ملامت و غضب‌آلودی که او گویا همه چیز خود را در هم میکشند. به فکر شما همین هم سود شد. گناهکار برای سفید کردن خود یک دهن گپ نزده به حمایت کننده محکوم کرده شده است. نخود این را سود عدالتانه مینامید. سود عدالتناک تیخ است. شما آدم نه بلکه حیوان، قاتل. این خودش چی گپ؟ آتشی میشود پویندکتر. او خود را به پیش میافکند و از دست دخترش میگیرد. تو اخلاق را خورده ایلو؟ چطور تو به اینجا آمدی؟ مگر من به تو نگفته بودم که به خانه رفت خودی حاضر رفت به کاری که به تو دخل ندارد شریک نشو. پدر این به من دخل دارد. به تو دخل دارد چطور؟ راست تو خواهر هستی. این آدم قاتلی دادری تو. من باوری ندارم. من باور کرده نمیتوانم. این دروغ.
چی او را به جنایت تله داده میتوانید؟ تخصصی ها اگر شما آدم باشید در این صورت حیوان بری رفتار نکنید. بگذار سودی عدالتناک برپا شود. آنگاه او از روی عدالت سود کرده شد. فریاد زد کدام یک دراز بی‌سلیقه که ظاهرا کیمکی به وی گپ یاد داده بود. و گناهکار بودن او جای شبهه نیست. برادر شما را کشتگی او خودش و میس پویندکتر این نقضی میبخشید که من اینطور میگویم، ولی نقد نه که شما طرفی او را میگیرید. درست یک چند آواز همراه میشود. بگذار سودی عادلانه برپا گردد. کیمکی فرمودی فرمولی تنتنه که سود را بلند کرده فریاد میزند. بگذار برپا میگردد. دیگران هم آواز میشوند. میبخشید میس، ولی ما باید از شما التماس مینیم که از اینجا روید. میس پویندکتر ظاهرا دخترتان را بردنتان درست میاد. رفتم لو این جایتونه رفتن لازم نمیگویی؟ خدای رحیم تو از رای من سر میپیچی. کسی از دستش گیرو او را از اینجا دفع کن. اگر به خواست خودش نروه زوره که تو را بردن درست میاد. عقلت رو به جایش بیار و گپم درو رو آخر. نه پدر نمیخوام. تو دمی که تو وعده ندی، تو دمی که همه وعده ندیان من نمیروم. هر قدر میل و خواهش نداشته باشی هم میس ما به شما هیچ چیز وعده دادن نمیتوانیم. عموما این کاری زنها نه. جنایت صادر کرده شده است. آدم کشتن. شما خودتان این رو میدونید. به قاتل رحم کرده نمیشود. تخمین 20 آواز خشمگینانه تکرار میکنند. او بدار آویخته شود. حضور داشتن زن اکنون دیگر ازدحام را نگاه نمیدارد. شاید تمام واقعه روی داده حتی دقیقه های فلاکتبار را نزدیک کنند. اکنون نه فقط کسی کلخان و مستنگر نفرت میکنند، دیگران هم به خوشطالعی شکارچی اسبان وحشی حسد برده به او نفرت میکردند. کسی کلخان با سپارش پویندکتر اطاعت کرده لوئیزا را از یلنگی میبرد یا درستش کشیده بردنی میشود. او از دستانی که نفرت دارد زور زده رها شدنی میشود و زار گریه کرده با آوازی بلند و مقابل قتل بیرحمانه اعتراض مینماید. ظالمان جلادان دم به دم تکرار مینماید. او لوئیزا خود را رها کرده نمیتواند و سخنان وی هیچ کس گوش نمیدهد. او را کشیده از بین ازدحام میبرند. وی از یاری کسی که بهر او به نثار کردن جانش تیار است امیدش را میکند. کلخان بسیار گپهای تلخ میشنود. لوئیزا به وی سخنهای پرکین و نفرت میگوید. باوری به قصاص برای کلخان تسلای گنده میباشد. رقیب وی به زودی میمرد، ولی از این یگان چیز تغییر نمییابد. او معشوق لوئیزا را کشته میتواند، ولی لوئیزا هیچگاه او را دوست نخواهد داشت. بابی 65 باز یک تأخیر تصادفی. مراتبه سیوم تماشابینان و ارتیستان فاجعه‌ای پردهشت جایهای خود را اشغال میکنند. لثه باز به شاخ درخت انجیر پرتافته میشود. همان دو جلاد نوک لثه را به دست میگیرند. اکنون آنها آن را ترنگ میکشند. مراتبه سیوم از دل همه چنین فکر میگذارد. به زودی موریس جرالد جان به حق میسپرد. مرگ مستنگر به نظر حتمی مینمد. حتی عشق و محبت او را نجات داده نتوانست. باز چگونه قوه میتواند که این عاقبت معصوم را پیشگیری نماید؟ او را نجات دادن غیر امکان بود. برای این اکنون وقت نیست. در نگاه جدی تماشابینان به جای ترحم فقط بی‌طاقتی دیده می شود. جلادان هم مثل اینکه تأخیر نوی میترسیده باشند شتاب میکنند. آنها با چالاکی متخصصان کسبی رسن را به کار میبرند. نظر به اندیشهشان برای آنها این کاری مقرری میباشد. 60 ثانیه نگذشته همش به پایان میرسید. اوی بیل تیار شدی؟ ظاهرا منتظر فرمان شده. یک جلاد میپرسد از دیگرش. ها جواب میدهد بیل. این مردار را به سر دار میکشیم. ارغمچین را میکشند، ولی نه به اندازه سخت که جسم محکوم را از زمین بردارند. حلقه در اطراف گردن وی کشیده میشود. کمی سری او را میبردارند. همش همین. از جلادان فقط یک نفرش ارغمچین کشید. کاش آخر لعنتی فریاد میزند بیل. از بی‌غیرتی یاردمچیش در تعجب مانده. چرا دهنت گشوده ایستاده ای؟ بیل پشت به سوی بیشه ایستاد و از پس درختان برآمده ماندن شخصی را که جلاد دیگر برابر او دیدن ارغمچین را سر داده در جایش کرخت می شود نمیبیند. کنی گیر فریاد میزند بیل. 1 2 3 کش. نامعقول کردی. آوازی برق‌آسای بلند میگردد. مرد قامت بلندی ملتق در دست از پس درختان میبراید و لحظه نگذشته او خود را به میان
ҷамоат мерасонад. номаъқул кардӣ, такрор мекунад ӯ ба болои шахси панд шуда хобида хам шуда мили милтиқаи дарозашро ба тарафи ҷаллодон менигаронад. аз рӯи тахмини ман ҳанӯз камтар барвақт. ӯй Билл Гриффин, агар ту ин ҳалқаро ақаллан аз 8 як дум зиёдтар кашӣ, тири қурхошимӣ рост ба шикман медорад ва гумон аст ки ту онро ҳазф карда тавонӣ. ба шумо мегӯям сар деҳ. ҳатто фарёди ғайритабиии модиёни пир ба издиҳом ин гуна таассуроти сахт набахшида буд, чунон ки пайдошавии соҳиби вай зебстум бахшид. қариб ҳамаи ҳозирон ӯро мешинохтанд, ӯро эҳтиром мекарданд ва бисёриҳо метарсиданд. аз ҷумлаи касони метарсидагӣ Билл Гриффин ва ёрдамчии ӯ буданд. вақте ки садои фармони сардиҳед баланд гардид, онҳо дарҳол хатарро фаҳмиданд ва лассоро партофтанд. акнун он дар рӯи алаф мехобид. бачаҳо ин чӣ расвоӣ? ба издиҳоми аз тааҷҷуб гаранг шуда муроҷиат намуда давом медиҳад шикорчӣ. нахост ҳақиқатан шумо ӯро овехтанӣ бошед. ҳеҷ мумкин нест. маҳз ҳамин корро мо карданӣ будем. баланд мегардад овози ҷиддӣ. чаро не? мепурсад дигаре. чаро не? чаро бесуд гражданӣ Техасро наовезӣ? агар гап ҳамин бошад, ӯ аз Техас нест. ба ғайр аз ин, ӯро суд карданд, мувофиқи тамоми қонуни қоида суд карданд. ҳам ту гӯед одами беҳуш ба марг ҳукм карда мешудааст. ақлу ҳуш надорад. дар сурате ки вай ҳеҷ чизро ҳис намекунад, ӯро ба он дунё фиристонадинед ва шумо инро мувофиқи ҳукми ҳама қонуну қоидаҳои суд кардан меномед. хай чӣ шудааст? мо гунаҳкор будани ӯро медонем. мо ҳамон ба ин боварӣ дорем. боварӣ доред? наход? Ҷим Стюарт, Ҷон Стюардаст. ту кирои гап задан намекунӣ, вале ту Сэм Менли ва шумо мистер Пойндексер ҳеҷ мумкин нест ки ба ин розӣ шуда бошед. охир ин софу содда карда гӯем одамкушӣ? зебстум, ту аз тамоми воқеа огоҳ нестӣ. сухани ӯро мебурад Сэм Менли ва мехоҳад ки розгии худро доим ба қатъ исбот намояд. далелҳое ҳастанд ки далелҳоят ба ҷаҳаннам раванд. инчунин гапҳои бофтаву сохтаа ман ҳеҷ кадомашро майли шундан надорам. вақте ки суди ҳақиқӣ барпо мегардад, ба муқобили он албатта ҳеҷ кас не намегӯяд. барои фаҳмидани гирифтани ин вақт кофӣ мекунад. аз 200 ҷавон гурехта наметавонад. муқобил ҳаст? аз ҳад нагузаронед. зебстум муқобилат мекунад қасри колхам. ман дониста небудам ки ба ин кори шумо чӣ? мақтул ба шумо на писар мешавад, на додар ва ҳатто на амакбача. он гоҳ яке дигар хе гам мезед. намедонам ки ин ба шумо чӣ дахт дорад, лекин ман чӣ тавр дахт доштанашро медонам. аввалан ин ҷавон дӯсти ман аст, агарчи ба наздикӣ ба ҷойҳои мо кӯчида омадааст. дуюм, зебстум ба разолату қабоҳат тоб намеорад, агарчи онҳо дар даштҳои Техас содир гарданд ҳам. разолат, шумо инро разолат меномед. техасиҳо, наход шумо аз ин лаққӣ тарсед. кашол надода корро ба охир расонидан лозим. хуни мақтул ба гирифтани ниқор даъват мекунад. арғамчинро ба даст гиред. даст занеду қандатонро хӯред. қасам ба ҳар касе ки ба ин ҷуръат кунад даст нарасондан пеш ба хок яксон мешавад. шумо ҳар қадре ки дилатон хоҳад метавонед ин бечораро ба шохи баланд овезед. аммо ин кор ҳамон вақте анҷом дода мешавад ки Зебулон Стум мурда дар рӯи алаф меафтад ва як чанд нафар аз шумо дар паҳлӯи вай мехобад. хуш канӣ ки аввалин шуда ба арғамчин даст мебарад. пас аз суханони Стум хомӯшии маргбор ба миён меояд. мардум аз ҷой намеҷунбанд. қисман аз қабули даъвати муборизаталабӣ метарсанд, қисман аз иззату эҳтироме ки нисбат ба далерӣ ва олиҳиматии шикорчӣ доранд. ба ҳар ҳол баъзеҳо ба адолатнокии он ки касе онҳоро бармеангезад шубҳа мекунанд. шикорчии пир рӯҳии онҳоро моҳирона истифода мебарад. ҷавонро одилона суд кунед, талаб мекунад вай. биёед ӯро ба подсёлка мебарем ва бигзор ӯро дар ҳамон ҷо суд кунам. шумо далелҳои раднашавандаe доред ки вай дар он рӯзи нопок дар ин кори нопок иштирок кардааст ва ба 7 пуштам лаънат ки агар инро ба чашмам надида бовар кунам. ба Пойндексери ҷавон чӣ гуна муносибат доштанашро ман медонам. ӯ ҳаргиз ба генри душмангарӣ надошт. баръакс, ҳама вақт дар ҳаққи вай бо меҳру муҳаббат гам мезад, агарчи бо бачаи аммиҳо камтар калла ба калла омада буд. мистер Стум, аз он чӣ ки навакак ба мо нақл карданд шумо хабар надоред. эътироз мекунад Сэм Менли. он чӣ будааст? шаҳодате ки айнан акси ҳаминро нишон медиҳад. мо исботе дорем.
дар байни ҷералд ва Поиндексери ҷавон на фақат хусумат, балки муноқишаи сар зада будааст. маҳз ҳамон шаб рӯй дода будааст. Инро кӣ гуфт? Семмелли. инро ман гуфтам. ҷавоб медиҳад Колхаун ва пеш мебурад, ки Зеб ӯро бубинад. Оҳ, ин шумоед, мистер Касси Колхаун. дар байни онҳо адоват буданашро шумо медонистед. шумо ҷанҷолу харкашии нақдкардаатонро ба чашматон дида будед. ман ин гапҳоро нагуфтам. ғайр аз ин, ман асло ба саволҳои шумо ҷавобдоданӣ нестам. Зеб стум. ман ба касе ки ба талаб кардани гувоҳӣ ҳуқуқ дошт, онро додам. ба он кифоя, ҷентлменҳо. ба фикрам шумо ҳаматон ба қарори бароварда розӣ ҳастед. ман намефаҳмам барои чӣ ин пири сафил шарик мешавад. пири сафил? фарёд мезанад шикорчӣ. шумо маро пири сафил меномед. қасам мехӯрам, ки шумо боз ин суханонатонро гашта мегиред. инро ба шумо Зебулон Стум аз Кентукки мегӯяд. ҳар кор ба мавридаш, мистер Касси Колхаун. навбати шумо ҳам меояд ва шояд аз тахминатон барвақттар биёяд. аз ваҷҳи ҷанҷолу харкашии Генри Поиндексер ва ин ҷавон бошад. ба Семмелли рӯ оварда ба гап даромад давом менамояд Зеб. ба ягон суханаш бовар намекунам. ва аз ин сафсатаҳои холии мистер Колхаун дида далелҳои бас эътимоднок набошанд, ҳеҷ гоҳ бовар намекунам. суханони вай ба он чӣ ки ман медонам тамоман муқобиланд. шумо мегӯед ки далелҳои нав доред, ман ҳам дорам. ва далелҳое ки ба фикрам баъзе ҷиҳатҳои ин кори пурасрорро равшан мекунанд. чӣ хел далел? мепурсад Семмелли. гап зан, Зеб Стум. онҳо якчонтон мебошанд. пеш аз ҳама худатон мебинед ки ҷавон маҷруҳ мебошад. ман ҷойҳои харошидагии баданашро намегӯям. маҷруҳ буданашро коёҳо ҳис намуда ӯро хаста карданд. вале ба зонуи вай нигаред. ин ҳаргиз кори коётҳо не. Семмелли, ту дар ин бора чӣ фикр мекунӣ? ин бачаҳо фикр мекунанд ки дар вақти задухурд бо кӣ? якбора мепурсад Зеб Стум. одаме ки беному нишон гум шудааст. ҳа, фикри мо ҳамин, мегӯяд яке аз мунтазамиён. мо ҳама медонем ки Генри Поиндексер худашро мисли гӯсола сар задан намемонад. ҳардуяшон зантузам карданд ва акнун Мунстангерро ба санг хӯрдааст. барои ҳамин ҳам варам кардааст. ғайр аз ин лабаш кабуд мебошад ва эҳтимол меравад ки осори дастаи тапонча мебошад. изи ханҷол аз чӣ бошад мо намедонем. шояд хор хароштагӣ ё тавре ки ту мегӯӣ изи нохуни коётҳо бошад. ин каламақ дар бораи паланг чизе гуфт, вале моро алонда намешавад. кадом калаварамро мегӯӣ? марди ирландӣ филмро кани вай ҷонашро гирифта гурехт. ин корро ки анҷом додем, ӯро кофта меёбем. ҳалқаи арғамчинро ки ба гарданаш андозем. рости гапро мегӯяд. агар дар бораи паланг бошад, шумо ҳеҷ чизи нав дониста гирифта наметавонед. он махлуқро ман бо чашмам худам дидам ва ба зуд расида рафтам ки ҷавонро аз чанголаш раҳонам. вале гап дар ин не. фелимбоз чӣ гуфт? қиссаи дурумдарозе дар бораи кадом як ҳиндуҳо. аммо ба ин кӣ бовар мекунад? чӣ шудааст? ба ман ҳам ҳаминро нақл кард. ҳамаш ба ҳақиқат наздик. ӯ гуфт ки онҳо дар картабозӣ мекарданд. ана бинед, ман аз рӯи кулба як даста карта ёфтам. ин картаҳои испанӣ. Зеб картаҳоро аз киса бароварда ба Семмелли дароз мекунад. маълум мешавад ки картаҳо мексикоӣ буданд ва одатан вақти монте бозӣ кардан истифода менамоянд. моткаҳо, дар онҳо савора, қарамашоқ ба шакли шамшир, чиликхол мисли болғаи калон тасвир ёфтанд, ки шунидааст ки команчаҳо картабозӣ кунанд. овозе баланд гардид, ки ин гувоҳиро дар ҳаққи ҳиндуҳо шунида тамасхур кард. гапи беҳуда. ба фикри ту гапи беҳуда? ҷавоб медиҳад яке аз шикорчиёни пир, ки қариб як сол маҳбуси команчаҳо будааст. шояд гапи беҳуда бошад, лекин дар айни замон ин ҳақиқат аст. чандин маротиба ба ҷои стол дар рӯи пӯсти говмеш картабозӣ карданашонро ман дидам. онҳо ҳамон монтии мексикоиро бозӣ мекарданд, ки эҳтимол аз маҳбусони худ ёд гирифта бошанд. дар қабилаҳои гуногун шумораи маҳбусон ба 3000 мерасад. ҳарчӣ ки набошад, гапашро давом мекунад пирамард. команчиҳо картабозӣ мекунанд. ин ҳақ асту рост аст. Зеб Стум аз ин баёнот хурсанд мешавад. он ба нафъи гунаҳкор мебошад. далеле ки ҳиндуҳо ба ҳавли онҳо омада буданд рафти воқеаро тағйир медиҳад. то ҳол ҳама фикр мекарданд ки онҳо ҳиндуҳо дур аз посёлка розанӣ мекунанд. албатта ин ҳамин тавр. ин далелро истифода намуда гапро қувват медиҳад Зеб, то ҳозиронро ба зарурати мавқуф гузоштани муорифа исуд бовар кунад. ба ин ҷо
ҳиндуҳо омаданд ё ба ҳар ҳол касони ба онҳо бисёр монанд иёсифат ҷин занад. Ин зан аз куҷо асп тозонда омода истода бошад. дар ҳамин лаҳза аз тарафи ҷаҳрӣ баръало садои сумми асп шунуда мешавад. акнун ба ҳама маълум ки барои чӣ зеб суханашро бурид. лаблаби ҷаҳрӣ аспе бо сурати тамом тохта меояд. ба асп занин савор мебошад. мӯяш дар шамол парешон мешавад. кӯлоҳ ба ресмон андармон дар тахтапӯшташ алвон мехӯрад. асп чунон босурат метозад ки ба лаби ҷаҳрӣ чунон наздик мебошад ки гӯё савора ӯро ӯҳда карда наметавонад. вале не, аз рафтори савора ин тавр не. зоҳиран ӯро ин сурат қонеъ намекунад. ӯ дам ба дам аспашро бо қамчин маҳмез ва ба фарёд ҳадаҳа мекунад. ин барои тамошобиноне ки дар поён дар ялангӣ истоданд маълум мебошад, вале онҳо намефаҳманд ки чаро вай дар лаблаби ҷаҳрӣ асп метозонад. онҳо бо тааҷҷуб хомӯш меистанд, вале на барои он ки будани ӯро намедонанд. ҳама бо як дидан ӯро шинохтанд. савории ҷасур ин ҳамон зане буд ки роҳи кулбаро ба онҳо нишон дода буд. боби 66. таъқиб кардани командчиҳо занеро. он зан истидора буд ки ногаҳон ба таври аҷиб пайдо шуд. чӣ ӯро ба гаштан маҷбур кард ва чаро ӯ ин гуна босуръат асп метозонд? барои эъзоз додани он мо бояд ба сари фикрҳои тираи ӯ баргардем ки вохӯрӣ ба тихасиҳо онҳоро қат гардонда буданд. вақте ки истидора чорхез асп тозонда аз соҳилҳои аламот дур мешуд, ӯ ҳатто ба ақиб баргашта нигоҳ карда наметавонист ва аз паяш ягон кас меояд ё не. ӯ дар банди фикрҳои тираи қасосгирӣ роҳашро давом медод ва ягон маротиба ҳам ба қафо барнагашт. ин ки Луиза Пойндексер ҳам гӯё аз хакале баромада рафтанӣ буд ва дили духтари мексикоӣ ҳам таскин мебахшид. ӯ бо як зиракии занона сабабашро пай мебурд, аммо худаш аз ҳад зиёд нағз медонист ки ин фақат иштибоҳ мебошад ва ҳар гоҳ фикр мекард ки рақиби вай бехабар аз бахту саодати худ мисли ӯ азоб мекашад ва бадбахтии вай шодӣ мекард. ғайр аз ин дар дили вай умеде пайдо шуд ки тамоми воқеаҳои рӯйдода дили креол духтари мутакаббирро аз одаме ки ба вай лутфу марҳамат карда буд хунук гардонд. вале ин умеди пуч буд. ӯ аз рӯи таҷрибаи худ медонист ки барои ишқу муҳаббат монеаҳои табаққавӣ вуҷуд надоранд. худи вай мисоли ҳамин шуда метавонист. вале Исидора умедвор буд ки вохӯрии онҳо дар хакале боиси дарду алами рақибии манфураш мегардад ва метавонад ӯро бадбахт гардонад. вақте ки мексикои духтар ба отеатр дучорш омад, бо шодии даронсоз дар ин бора фикр мекард. чун ҳамроҳи онҳо гашта ба қафо равон шуд, кайфу ҳолаш тағйир ёфт. Луиза мебоист ба ҳамон роҳе ки омадагӣ бармегашт, вале дар пайроҳа ҳеҷ кас наменамуд. эҳтимол креол духтар аз фикраш гашта ва шояд ҳозир ба бемор нигоҳбин мекарда бошад, чӣ тавре ки худи Исидора ҳаминро орзу мекард. акнун мексикои духтар дили худро бо ҳамин таскин медод ки дақиқи шарманда гардондани рақибаш ки бахту саодати ӯро рабудааст наздик аст. аз саволҳое ки Пойндексер ва ҳамроҳонаш ба ӯ медоданд Исидора бисёр чизҳоро фаҳмида гирифт ва пас аз пурсипоси колхаун ҳамаш тамоман равшан гардид. вақте ки отеатр дур шуда буд, ӯ чанд гоҳ дар канони паттазор дудила шуда истод ки ба Леон равад ё ба хакале баргардад ва худаш шоҳиди он ҷанҷолӣ шоҳид гардад. ба туфайли ёрии вай мебоист дар он ҷо шурӯъ мешуд. Исидора дар канори паттазор дар сояи дарахтон истодааст. ӯ савори аспи кран мебошад. сурохиҳои бинӣ мустанг медаманд ва ҳаросон аз паси отреди навакак мондарафта ва савори танҳое ба он ҷо расида гирифтан аст менигарад. шояд мустанг тааҷҷуб мекунад ки чаро вай чорхез ба он су ва қафо гашта метозад. воқеӣ ӯ ба инҷиқҳои бонуяш одат кардааст. Исидора ҳам ба он тараф ба ноки дарахти сар бар болои ҷаҳрии водии аламоҳ қад афростааст менигарад. ӯ мебинад ки чӣ тавр отеатр аз ҳама қафо шахсе ки ӯро ба тафсил пурсипос карда буд ба нишебӣ мефарояд. чанде вай дудила шуда дар ҷояш меистад. гумон аст ки фикрҳои ҳасад бурдан мумкин бошад. шояд ӯ аллакай ниқорашро гирифта бошад, вале ин ӯро хурсанд намегардонад. бигузор вай рақибашро ки чашми дидан надорад таҳқир карда бошад, вале охир ӯ шояд шахсеро ки дӯст медорад маҳв карда бошад. сарфи назар аз он ки чӣ рӯй додааст, Исидора пештарин бар ин ӯро дӯст медорад. модархудои Қуддуса
бо изтироби пурҳаяҷон пичирос мезанад. Вай чӣ коре ки буд ки ман кардам? Агар ин судяҳои бераҳм ӯро гунаҳгор шуморанд, ин ба чӣ меанҷомад? Ба марг. Модархудои қудуса, ман инро намехоҳам. Фақат аз дасти онҳо не. онҳо чӣ гуна чеҳраҳои бераҳму қаҳролуд доштанд. Вақте ки ман роҳро ба онҳо нишон додам, дарҳол маро фаромӯш карда, чӣ тавр зуд ба пеш шитофтанд. Онҳо аллакай пешакӣ қарор доданд ки Дон Морисиё бояд бимирад. ӯ дар ин ҷо барои ҳама бегона мебошад. Аз мардумони дигар мамлакат аст. Якка, беёвару ёру ёвар, фақат дар иҳотаи душманон. ба сарам чӣ фикрҳое омада истоданд? ҳамон касе ки охирин шуда маро нигоҳ дошт, оё бачаи аммаи мақтул набуд? акнун фаҳмидам ки чаро вай маро ба тафсил пурсипос кард. Дили вай мисли дили ман ташнаи қасос буд. духтар беқаророна ба сӯи дашт чашм медӯзад. отрият кайҳо аз назар ғоиб гарда буд. ӯ ҳис мекунад ки соҳибаш аз кимчи дар асо изтироб аст. асп аввалин шуда хатарро ҳис мекунад. ӯ нохост оҳиста шеякаш мекушад ва сарашро ба тарафи паттазор бармегардонад. гӯё нишон дода намешавад ки душманон аз он тараф наздик шуда истоданд. вай кист? Исидора аз рафтори мустанг ба ташвиш афтода, низ баргашта ба пайраҳае ки навакак омада буд, бо диққат менигарад. ин роҳи Леоне мебошад. он ба масофаи 200 ярд намудор аст. баъд онро бутае панаҳ мекунад. дар роҳ ягон кас наменамояд ба ҷуз дусе коёте ки худро дар сояи дарахт гирифта ба умеди луқмаи лазизе изи аспонро бӯй мекунад. не аспи крандро онҳо ба истироб наоварданд. вай онҳоро мебинад, вале аз чӣ? гурги даштӣ барои вай манзараи ниҳоят муқаррарӣ мебошад. ӯ кимчиро пай бурд ё садоеро шунид. Исидора истода гӯш мекунад. Исидора ба фикр фурӯ меравад. чаро мустанги вай бетоқатӣ мекунад? дар ҷояш истодан намехоҳад. фириқ мекунад ва ниҳоят аз пештаре дида баландтар шия мекушад. ин дафъа якчанд асп ки зохиран дар роҳ дар тоб меоянд, вале ҳамоно паттазор онҳоро аз назар панаҳ медорад. шия кашида ба ӯ ҷавоб медиҳанд. дарҳол садои суми онҳо шунда мешавад. баъд аз ин садоҳо хомӯш мегарданд. аспон ё истоданд ё оҳиста қадам партофта меомаданд. Исидора якумашро тахмин мекунад. ӯ фикр мекунад ки саворон шиякашии аспиро шунда аспонашонро нигоҳ доштанд. вай аспашро ором карда истода гӯш меандозад. аз байни бутаҳо кимчихи садоҳои пасти ғалоғулла ба гӯш мерасад. якчанд овози пасти мардонаро фаҳм кардан мумкин. дери нагузашта садоҳо ором мешаванд ва дар паттазор боз хомӯшӣ барқарор мегардад. ин Исидораро дар тааҷҷуб мемонад ва на бесиришта мекунад. ягон кас ба Рио Гранде меравад, ё шояд онҳо касони қафомондаи отряди Техасиё бошанд. шояд аз эҳтиёт онҳо шиякашии аспи онҳоро шунидаанд. ин табиӣ. маълум ки ҳозир ҳиндуҳо дар пайраҳи ҷанганд. комилан табиист ки савории номаълум ҳар кас ки набошад эҳтиёт шудани ӯ лозим. Исидора дар ҳамин фикру хаёл оҳиста ба канор асп меравад ва зери дарахти ақиё рус мешавад. ӯ боз истода гӯш мекунад. дере нагузашта ӯ мебинад ки саворон на ба роҳ, балки аз ғуллии паттазор гузашта ба вай наздик мешаванд. зоҳиран онҳо тақсим шуданд ва кӯшиш доранд ки ӯро иҳота кунанд. аз ин роҳ вай онҳоро пай мебарад ва садои пасти сум аз ҳар тараф шунида мешавад. саворон ба хомӯшии том риоя мекунанд. ин ё аз эҳтиёткорӣ мебошад ё макру ҳилла. оё онҳо қасду нияти бад доранд? шояд онҳо ҳам ӯро дидаанд. онҳо эҳтимол ба мақсади дастгир намудан ӯро иҳота мекарданд. ӯ аз куҷо медонад ки онҳо чӣ гуна қасду ният доранд? ӯ душман дорад ва хусусан яке аз онҳо Дон Мигуэл Диас хафнок мебошад. ғайр аз ин аз команчиҳо низ ҳама вақт тарсидан лозим. аз рӯи садои суми аспҳо маълум ки саворон наздик меоянд. ҳозир онҳо ӯро мебинанд. Исидора аспро маҳмед мезанад, аз байни паттазор мебарояд ва аз дашти васеъ ба сӯи аламо метозонад. вай қарор медиҳад ки 200-300 ярд дуртар равад то ба ӯ ва тири паймон расад, на тири тапонча. он гоҳ истода мебинад ки наздик меояд, дӯстон ё душманон. ва агар онҳо душман бошанд, ӯ ба мустанги ботӯяш умед мебандад ки ӯро зери паноҳи техасиҳо бурда расонда метавонад. вале Исидора намеистад. саворон тозон аз байни паттазор мебароянд. онҳо дар якчанд ҷой намоён мешаванд, аммо ҳамагӣ рост ба сӯи асп тозонда меоянд. ӯ баргашта пӯсти мисингранги баданҳои нимӯриён, дар чеҳраҳо рангу бори ҷангӣ ва парҳои оташрангро дар моҳҳо халонда мебинад. ҳиндуҳо аспро боз ҳам сахттар маҳмед зада бо овози паст мегӯяд мексикои духтар ва бо сурати тамом ба тарафи дарахти сар асп метозонад. ӯ аз болои кифт зуд назар афканда боварӣ ҳосил менамояд ки ӯро дунболгирӣ мекунанд. агарчи бе ин ҳам вай аллакай инро медонист. онҳо наздик омаданд.
ба андозае наздиканд ки бархилофи урфу одати худ ба нидоҳои ҷангӣ ҳаворо пур намекунанд. хомӯшии онҳо шаҳодати он мебошад ки ӯро асир гирифтанианд ва дар ин бора пешакӣ аҳду паймон карданд. то ҳол Исидора қариб аз дучор шудан ба ҳиндуҳо наметарсед. якчанд сол инҷониб онҳо чӣ бо техасиҳо ва чӣ бо мексикоиҳо дар сулҳу осоиш зиндагӣ мекарданд, вале акнун сулҳи муваққатӣ ба охир расида буд. Исидораро марг таҳдид мекард. пеш дар дасти кушод Исидора асп метозонд. ӯ бо нидову қамчин ва зарби маҳмез аспи худро тун меронд. фақат овози ӯ шунида мешавад. ононе ки аз паси вай асп тозонда меоянд мисли шабах хомӯш мебошанд. ӯ дуюмбора баргашта менигарад. онҳо ҳамагӣ 4 нафаранд, вале 4 кас ба муқобили 1 кас ва хусусан ба муқобили 1 зан. ин аз ҳад зиёд мебошад. ягона умед техасиҳо мебошанд. Исидора ба сӯи дарахти сар асп метозонад. боби 67. ҳиндуҳо. духтари савора ки ӯро ҳиндуҳо таъқиб менамуданд, аллакай дар масофаи 300 ярд ба лаби ҷарие ки дар болои он дарахти сар қад кашида буд наздик шудааст. духтар аз нав баргашта менигарад. нобуд шудам, илоҷи халосӣ нест. ҳиндуе ки пеш асп тозонда меояд, дастаро аз хоши зин мегирад ва ба болои сар чарх мезанад. духтар ба нишебӣ нарасидан пеш ҳалқаи ласо ба гарданаш мепечад ва он гоҳ нохост фикри хуше ба майнии Исидора пайдо мешавад. то нишебӣ боз анча роҳ буд, вале ҷарӣ наздик мебошад. ӯ ба хотир меояд ки аз болои ҷарӣ кулбӣ менамояд. савора зуд даҷомро мекушад ва якбора самтро тағйир медиҳад. ба ҷои он ки ба сар асп ронад, рост ба тарафи ҷарӣ асп метозонад. таъқибкунандагони вай ҳайрон мемонанд ва дар айни замон хурсанд мешаванд. онҳо маҳалро нағз медонанд ва акнун боварӣ доранд ки духтар аз дасти онҳо халос шуда наметавонад. савора аз нав ласторо ба даст мегирад, вале онро намепартояд, зеро ба барори кор боварӣ дорад. карамба ғурғур мекунад вай. боз камтар кач хӯрад ба ҷарӣ меафтад, вале ӯ сабр мекунад. Исидора ба ҷарӣ намеафтад. ӯ боз якбора лаҷоми аспро мекашад, боз як бори дигар ба чаққонӣ сари аспро мегардонад ва акнун қади ҷарӣ ба андозаи наздик ба лаби он асп метозонад ки диққати техасиҳоро ба худ ҷалб намояд. ана ҳамин вақт зеб ба ҳаяҷон фарёд мезанад: иосуфа! ва дар ҷавоби нидои шакорчии пир ё дурустраш ба саволи аз ин баъд додашуда садои фарёди савора духтари ҷавон ба гӯши онҳо мерасад: ҳиндуҳо! ҳар касе ки ақаллан 3 рӯз дар Техаси ҷанубӣ истиқомат кардааст, ин суханон ба кадом забоне ки талаффуз карда нашаванд, онҳоро мефаҳмад. ин сигнали бонги хатар мебошад ки аллакай муддати 300 сол дар масофаи 3000 мил минтақаи сарҳадии он бо 3 гуна забони гуногун: фаронсавӣ, испанӣ ва англисӣ ифода карда мешавад. Les Indianos, Los Indios, The Indians. танҳо кар ё шахси ниҳоят беақл ин суханонро намефаҳмид ва хатаре дар онҳо ниҳон бударо ҳис намекард. барои онҳое ки дар поён дар таги дари хакале истоданд ва ин нидоро мешуниданд, ҳоҷати тарҷума кардан нест. онҳо дарҳол фаҳмиданд ки дар додаи ин нидоро ҳиндуҳо таъқиб мекунанд. онҳо акнун инро дарк карда буданд ки боз ҳамон нидо ба гӯшшон расид: техасиҳо, дӯстон, наҷот диҳед, маро ҳиндуҳо таъқиб мекунанд. онҳо тамоман наздиканд. ва ҳамоно фарёд занад ҳам, аммо акнун суханони ӯро фарқ кардан душвор мебошад. вале акнун ҳоҷати шарҳу баён нест ва дар ҳамвории болое чӣ воқеъ рӯй медиҳад. аз паси зани савора дар холигии байни дарахтон ҳиндуе намоён мегардад ки девонавор 4 нав асп давонда меояд. дар фони осмони кабуд тарҳи вай баралло намоён мегардад. ӯ ҳалқаи ласоро мисли фалахмон ба болои сар чарх мезанад. ӯ чунон саргарми дунболгирӣ мебошад ки зоҳиран ба суханони духтар аҳамият намедиҳад. охир вақте ки духтар техасиҳоро ба ёрӣ ҷиғ мезанад, аспро нигаҳ надошт. ҳинду фикр карданаш мумкин буд ки ин суханон ба ӯ муроҷиат карда истодааст. гуфта мешавад ки охирин зорӯи таваллои амонатталабӣ бошад ва бо забони ба вай нофаҳмум ифода карда шуданд. вақте ки аз поён садои тири милтиқ баланд мегардад ё шояд каме пештар, ҳангоме ки дарди ҷонгоҳи даст ба афтондани лассо бо тааҷҷуб ба гирду атроф назар андохтан ӯро маҷбур месозад, вай пай мебарад ки саҳв кардааст. ӯ дар водӣ абпораи дури борузро мебинад. танҳо як нигоҳ кифоя аст ки он рафтори ҳиндуро тағйир диҳад. вай ягон 100 одами мусаллаҳро мебинад. 3 рафиқи дигараш баробари ӯ онҳоро дида мемонанд, мисли он ки забон як карда бошанд. ҳар чорашон сари аспҳояшон мегардонанд ва бо ҳамон сурате ки ба ин ҷо асп тозонда омада буданд гурехта мераванд. сабил монанд, мегӯяд зебстун.
аз нав ба милтиқ тир ҷой карда. Агар хатири марг ба духтар таҳдид намекард, ман мемондам ки онҳо ба ин ҷо фароянд, асир меафтоданд. Мо доир ба ин масъалаҳои пурасрор баъзе чизҳоро фаҳмида мегирифтем, вале акнун онҳоро илоҷи дарёфт кардан нест. пайдошавии ҳиндуҳо рӯҳии шахсонеро ки дар назди кулбаи мустангер гирд омада буданд тағйир медиҳад. онҳое ки Морис Ҷерардро қотил мешумурданд, акнун ақалиятро ташкил медоданд. аз ҳозирон касони баси иззатманд фикр мекунанд ки ӯ гунаҳкор нест. Хулхаун ва шариконаш дигар ба вазъият мақоми роҳбарӣ надоранд. бо таклифи Сэм Менли суд мавқуф гузошта мешавад. нақшаи нави амалиёт хеле зуд тартиб дода мешавад. айбдорро ба посёлка мебаранд ва мувофиқи қонунҳои мамлакат дар он ҷо тафтишу таҳқиқи судӣ мегузаронанд. ҳоло фурсатро аз даст надода ба ҳиндуҳо машғул шудан лозим, ки яку якбора тамоми нақшаҳоро барбод ва рӯҳии касони ҷамъоварро тағйир доданд ва дунболашон раванд. бешубҳа, вале кай ҳозир эҳтиёт илқо мекунад ки не танҳо 4 нафари онҳо диданд, вале онҳо пешсафи 400 кас буда метавонанд. то фуромада омадани зан сабр мекунем. аз ҷумлаи баси буздилон маслиҳат медиҳад касе. охир онҳо дигар ӯро дунболгирӣ намекунанд. зоҳиран ман садои суми асбро мешунавам. аз ҳафташ вай аз нишебӣ мефурояд. ӯ бояд роҳро нақ донад. охир вай худаш моро ба ин ҷо нишон дод. ин маслиҳат зоҳиран ба аксарияти ҳозирон ақлона менамояд. онҳо тарсончак нестанд, аммо фақат баъзе аз онҳо дар задухӯрдҳои ҳақиқӣ бо ҳиндуҳо иштирок карданд. бисёриашон умуман фақат он ҳиндуҳоеро дида буданд ки барои савдо ба қалъа меомаданд. ба ҳамин тариқ таклиф қабул карда мешавад. ҳама истидораро маътал мешаванд. ҳама аллакай худро ба назди аспонашон расонданд. баъзеҳо аз тарси он ки ҳамроҳи мексикои духтар ё аз паси вай отряди каманчиҳо пайдо шуданаш мумкин, дар ақиби дарахтон рус мешаванд. дар зимни он зебстун латтаро аз даҳони маҳбуси муваққатӣ афв карда шуда мегирад ва ҳалқаи ресмонро ки таранг кашида шудааст мекушояд. Луиза бо диққати тамом ба ӯ менигарад, вале ба вай ёрдам намекунад. ҳар чӣ ки аз дасташ меомад, шояд аз ҳад ошкоро бошад ҳам, аллакай ёрдам кард. вай дигар намехоҳад ки диққатро ба худ ҷалб кунад. аммо хоҳарзодии Дон Силвио Мартинес куҷо шуд? то ҳол аз ӯ дарак нест. дигар садои суми аспи вай шунида намешавад. то ба хакале расида омадан аз будаш зиёдтар вақт дошт. ин кори ӯ тааҷҷуб, изтироб, тарсу ҳаросро ба амал меорад. духтари мексикоиҳо ба бисёриҳо таъссуроти калон мебахшад ва ин тааҷҷубовар нест. дар байни издиҳом ҳам хушдорони пештарии ӯ ҳастанд ва ҳам касоне ки вайро маротиби аввал медиданд. наход ӯро асир гирифтанд. дар дили ҳама ин савол пайдо мешавад, вале касе ба он ҷавоб дода наметавонад. теҳқасиҳо коҳиши виҷдон мекунанд. охир духтар онҳоро ба ҷавонмардию диловарӣ даъват карда буд. теҳқасиҳо дӯстон наҷот диҳед. наход ин маликаи ҳусн асири ваҳшиён гардида бошад. онҳо бо диққат гӯш мекунанд. дили аксарияти онҳо аз ҳаяҷон фишурда мешавад, вале ягон садо ба гӯш намерасад. ин садои суми асп, на садои зан ва ҷуз ҷангаҷунгири лаҷоми аспони худи онҳо дигар чиз шунида намешавад. наход ӯро асир гирифта бошанд. тамоми қаҳру ғазабе ки дар сандуқи синаи онҳо ҷамъ шуда буд, акнун ба муқобили мустангер не, балки душманои бадавӣ равонааш карда шуда буд. басо ҷавонтарин ва бо ҷӯшу хӯраши онҳо дигар худро ба нодонӣ зада наметонистанд. онҳо ҷаста ба зин менишастанд ва қарори худро бо овози баланд эълон мекунанд, ки духтарро кофтуков карда меёбанд, ӯро наҷот медиҳанд ё ки ҳалок мегарданд. ки ба онҳо немегӯяд? ононе ки духтарро таъқиб мекарданд шояд қотилони Генри Пойндекстер ҳамон касоне бошанд, ки ҷустуҷӯяшон мекунанд. ҳеҷ кас онҳоро нигоҳ намедорад. онҳо ба ҷустуҷӯи Исидора ва таъқиби роҳзанони дашт мераванд. дар назди кулба одам кам мемонад ва дар байнашон Зебстун низ буд. шикорчии пир фикри худро нагуфт, ки кирои таъқиби ҳиндуҳо мекунад ё не. ӯ хомӯш истод. зоҳиран ягона ташвиши ӯ ёрӣ додан ба бемор мебошад, ки ҳамоно беҳуш хобидааст ва аллакай ӯро мунтазимиён қароволӣ мекунанд. вале бо ғами мустангер на фақат Зеб шарик мешавад, ба вай боз ду каси дигар содиқ мемонанд. духтари соҳибҷамол пештарабани аз вай чашм намекунад, агарчи маҷбур аст ки худро нигоҳ дошта дар мубоҳисаи пурҷӯшу хӯраш иштирок накунад. дуюмаш марди бесулуқаи хандаоварест. дар болои сари бемор истода ӯро мастер Морис меномад. ӯ феъли Онил мебошад. тамоми ин муддат вай дар байни анбӯҳи барги балути сершох рӯз шуда хомӯшона ба тамоми воқеаҳо муоина мекард.
тағйироти вазъият ба ӯ имкон медиҳад ки бе ҳеҷ хавфу хатар ба замин фарояд ва ба хоҷааш ки ҳамроҳи вай уқёнуси атлантикро гузашта омада буд парасторӣ кунад. воқеаҳои минбаъда акнун дур аз соҳилҳои аламон рӯй медиҳанд. пас аз 1 соат кулба холӣ мешавад ва шояд дигар ҳеҷ гоҳ Морис Мустангер дар зери боми меҳмоннавози он зиндагӣ накунад. боби 68. маъюсӣ болои маъюсӣ. юриш ба муқобили команчиҳо беш аз 3-4 рӯз тӯл накашид. маълум шуд ки ҳиндуҳо асло дар тароддуди сар кардани ҷанг набуданд. толонро отреди ҷавонон ташкил карда буданд ки мебоист онҳоро ба сафи ҷанговарон қабул мекарданд. онҳо мехостанд ки ин маросимро ид кунанд ва якчанд пӯсти сарро бо мӯяш канда ягон рамма ё худ галаро ронда биёранд. ин гуна ҳамлаҳои хурд-хурди сурхпӯстон дар Техас ҳодисаи басе муқаррарӣ мебошад. аксар вақт ин корҳо бе иҷозати пешво ва оқсақоли қабила ташкил карда мешавад. мисли он ки офитсери ҷавон ҳамроҳи 10-12 нафар рафиқаш аз бошгоҳи рустӣ баромада рафта дастаи посбонони душманро асир гирифта биёрад. одатан ин гуна толонҳоро ҷанговарони ҷавон ташкил мекунанд. онҳо ба шикор баромада дар бозгашт на фақат бо сайд балки бо дигар ғаниматҳо баргаштанӣ мешаванд. доир ба маҷораҳои онҳо дигар ҷанговарон аксаран вақти зиёди гузаштан пас бохабар мешаванд. дар акси ҳол оқсақолон онҳо боз медоштанд ки одатан муқобили ин гуна толонҳои ғоратгарона мебошанд, зеро онҳоро на фақат беақлӣ балки барои аҳли қабила хатарнок мешуморанд, агарчи дар сурати барор гирифтани кор тайёранд ки онҳоро таҳсин гӯянд. ин дафъа командчиҳои ҷавонро эскадрони тирандозии савора дар байни теппаҳои Сан-Саба миёнагир кард. онҳо ноилоҷ чорвои дуздидаашонро партофтанду ба дараи Ляно Эстакада гурехта ҷон ба саломат бурданд. дар ин суфакоҳи бесамар таъқиб намудани ҳиндуҳо хатарнок ба роҳ мондани таъминоти қӯшон кори мушкил буд. агарчи хешовандони касони ҳалок гардида талаб менамуданд ки фавран интиқом гирифта шавад ва онҳо ҷавоб медоданд ки бе экспедитсияи ҷазодиҳанда дурустакак тайёрӣ дидан лозим аст. азбаски командчиҳо аз ҳудуди минтақаи бетараф баромада буданд ба қӯшонҳо фақат ҳамин мемонд ки ба бошгоҳҳои худ баргарданд, супоришоти минбаъдии фармондеҳиро мунтазир шаванд. қӯшонҳои қалъаи Инҷ ки минтақаи сарҳадиро то худи дарёи Нуэссес мудофиа мекунанд ки бошгоҳ баргаштанд, фаҳмида дар тааҷҷуб монданд ки ба ҳеҷ куҷо нарафта ба ҳиндуҳо рӯбарӯ омадан мумкин буд. офитсерони ҷавон ки ташнаи корнамоӣ буданд, аз ҷумла Генкок ва ки аз маъюсӣ ҷои нишастан намеёфтанд, чун шуниданд ки дар он тарафи Леона сурхпӯстонро диданд, рӯҳбаланд шуданд. вале боз як маъюсӣ пеш омад. ҳамон рӯз отреде ки аз одамони ғайриҳарбӣ ташкил карда дода шуда буд ва командчиҳои дар наздикии аламот дидашударо дунболгирӣ мекард, гашта омада хабар дод ки ягон ҳинду ҳам ба он ҷо қадам нагузоштааст. гапи онҳо бо далели шайъӣ мӯи ириктии қили асп, парҳои хурус ки сабзу сурх ранг карда шуда буданд, эзорҳои пӯсти оҳу, мокасинҳо ва якчанд пакетча ранг тасдиқ гарданд. ҳамин чизҳо аз ковокии дарахти сафедор ёфт шуда буданд. доир ба юриши нави муқобили ҳиндуҳо орзуи хаёлҳо аз сар ба дар кардан лозим буд. ҷояндагони корнамоиҳои қаҳрамонона ноилоҷ авҷи ғазаби худро фурӯ нишонда ба ҳаёти осоишта қаноат ҳосил намуданд. алалхусус вақтҳои охир ҳатто дар ин гӯшаи дурдаст бисёр воқеаҳои ғалатӣ ва пурасрор рӯй медоданд ки доир ба онҳо фикр кардан ва гап задан мумкин буд. пеш аз ҳама ба наздикӣ ба Леона кӯчида омадани соҳибҷамоли беҳамто, баъд ба таври пурасрор ғоиб гардидан ва куштори гумонии додари ӯ, инчунин ба таври боз ҳам пурасрор пайдошавии савораи бесар, воқеаи навбатии сафедпӯстон сару либоси ҳиндугӣ пӯшида ва оқибат навигарии охирин шахсе ки ба куштани Генри Пойндексер гумонбар шудааст ба даст афтида дар ҳолати хурӯши ақл дар вақта мебошад.
ба ҷанговарони ноумедгардида низ воқеаҳои дигари шақоватҳоро нақл карданд. Бинобар ҳамин онҳо аз дилтангӣ шикоят надоштанд. номи Исидора Каваррубио де лос Льянос, ин духтари соҳибҷамоли Маккора, дар аснои суҳбат низ ҳар замон ба забон бурда мешуд. дар байни мардум овозие буд, ки ӯ ба сирру асроре, ки таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб кардааст, ким чӣ хел муносибат дорад. тамоми воқеаҳои дар аламо авҷ гирифта, дар кулбии дастгир карда шудани мустангери бемор, ҳукми ба дор кашидани вай, дахолати Луиза Пойндекстер дар оянда аз нав дидани кор ва бо туфайли ҳимояти диловаронаи зебстун мавқуф гузошта буд. ҳамаи инҳо боиси ғайбати овозаҳои дурӯғи беохир гардиданд. аммо дар атрофи масъалаи гунаҳкор будани мустангер, ки кушандаи Генри Пойндекстер гуфта муттаҳам карда мешуд, баҳсу мунозираҳои пурталош авҷ гирифтанд. одамкушӣ беғаразона, гуфт капитан Слоумин. ин ҷиноятест, ки ба фикри ман Морис Мустангер ба он қодир нест. ба гумонам ба қадри кифоя ман ӯро нағд мешиносам, ки ин гапамро тасдиқ кунам. ба муқобили вай будани ҳамаи далелҳоро шумо рад карда наметавонед. эътироз намуд Кроссмен. ба ҷинояткор будани вай қариб шубҳа нест. Кроссмен ҳеҷ гоҳ ба ҷавони ирландӣ ҳусни таваҷҷӯҳ надошт. як дафъа ба назараш чунин намуд, ки хоҳарзодии интендант хӯбони қалъа ба ин моҷароҷӯи гумном ба ғоят бо назари лутф нигоҳ кард. ман ин далелҳоро кифоя намешуморам, ҷавоб дод Слоумин. вақтҳои охир ба кушта шудани Пойндекстери ҷавон шубҳа намекунам. ин таъин. пас ин корро боз кӣ карданаш мумкин? Колхаун қасам мехӯрад, ки муноқишаи бачаи тағояш ва Морис Ҷералро шунидааст. агар ба фоидаи ӯ бошад, Колхаун соҳибкарам ба ҳар чӣ ки гӯӣ қасам мехӯрад. ба гап ҳамроҳ шуд Драгун Генкок. ғайр аз ин, дар байни вай ва Мустангер ҷанҷол хеста буд ва бинобар ҳамин шаҳодати вай чандон сазовори боварӣ нест. ҳамчунин фарз кардем, ки дар байни плантатори ҷавон ва Мустангер ҷанҷол шуда буд. ба гап давом намуд офисери пиёдагар. мурод аз ин чӣ? ин ҳоло исботи он нест, ки мо бо қотил сарукор дорем. пас ба тахмини шумо дар байни Мустангер ва Пойндекстер дуэл шуда будааст. шояд ба ҳамин монанд ягон ҳодиса рӯй дода бошад ва ҳатто эҳтимол меравад, ман инро инкор намекунам. вале аз барои чӣ ҷанҷол карда бошанд? пурсид Генкок. Мустангер Колхаунро маҷбур карда бошад ҳам? ва шуниди ман муносибати Пойндекстери ҷавон ба вай нағз буд. сабаби ҷанҷолашон чӣ бошад? ин саволро шумо метавонанд? Генкок пурмаёна гуфт Слоумин. магар мардҳо барои ягон чиз ҷанҷол мекунанд ба ғайр аз зан. ба гап ҳамроҳ шуд Драгун. вале барои кадом зан бошад, ман фаҳмидан наметавонам. аз барои хоҳари Пойндекстер набудагист? кӣ медонад? киф дарҳам кашида ҷавоб дод Слоумин. чӣ ҳарзае? хитоб намуд Кроссмен. шикорчии аспони ваҳшӣ ҷуръат намуда орзуи васли мис Пойндекстер кардааст. кори аз ақл берун. шумо чӣ тавр асилзодаи ашадӣ ҳастед, Кроссмен? магар шумо намедонед, ки ишқ табиатан демократ мебошад ва ӯ ба назарияҳои сохтаи шумо доир ба нобаробарии иҷтимоӣ механдад. дар айни замон ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. охир аз боиси мис Пойндекстер ҳам нашуда ҷанҷол рӯй доданаш мумкин. дар Леона дигар духтарони кирои ҷанҷол мекардагӣ кам нестанд. аз занҳои қалъаи мо гап намезанем. капитан Слоумин бадхашмона сухани ӯро бурид Кроссмен. муҳокимарониҳои шумо маро дар тааҷҷуб мемонад. гумон аст, ки хонумҳои мо барои чунин кинояҳои таҳқиромез аз шумо миннатдор шаванд. чӣ гуна кинояҳо, сер? нахоҳед шумо фикр кунед, ки ақлан ягон каси онҳо илтифот карда ба ин одам гап мезада бошад. ба кадомаш? ман ду касро номбар кардам. Слоумин, шумо гапи маро ба қадри кифоя нағз мефаҳмед. ки ман шуморо хонумҳои мо ҳатман басе дилхуш мегарданд, ки номҳои онҳо дар қатори номи ин моҷароҷӯи шубҳаангези Асдус, ки ӯро ба қотилӣ гумонбар мешаванд, ба забон гирифта шаванд. Морис Мустангерро ба қотилӣ гумонбар мешаванд, вале айбҳои боқимонда ба ӯ дахл надорад. ӯ на Асдус аст ва на моҷароҷӯ. доир ба даъвои шумо бошад, ки гӯё хонумҳои мо
ягон касашон ӯро лоиқи гап намебинанд. дар ин масъала ҳамчунон дар бисёр масъалаҳои дигар саҳв мекунед. мистер Кросби, ман ӯро нағз мешиносам ва таҳсис мекунам, ки тарбиӣ аз ҳар кадоми мо камӣ надорад. аз шиносоӣ бо вай ҳоҷати тарсидани хонимҳои мо нест ва модоме ки шумо дар ин мавзӯъ гап шудед, илова карда метавонам, ки гумон аст онҳо ба ҳар ҳол баъзеи онҳо аз ин худдорӣ мекарда бошанд. Морис Мустангер чӣ тавре ки ман худам дидам дар ҳузури занҳои мо қадру манзалати худро медонист. ғайр аз ин ман бисёр шубҳа мекунам, ки ягон каси онҳо мароқашро меоварда бошад. наход чӣ хушбахт мебуд касе ки рақибаш мешуд. шояд оромона ҷавоб дод Слоумин. эҳтимол ба ин гуфтугӯи ногувор хотима гузоштанӣ шуда гуфт Генкок. эҳтимол сабаби ба ҷанҷоли гумони сеньорити соҳибҷамоле бошад, ки ҳозир дар бораи вай дар ҳама ҷо гап мезананд. ман ӯро ҳеҷ гоҳ надидам, вале он чӣ ки дар ҳаққаш шунидам имкон медиҳад фикр кунам, ки аз боиси вай чандин дуэл шуданаш мумкин. ҳар чӣ шуданаш мумкин, мат кашида гуфт Кросби ва тахмини худ хусам шуд, ки ирландии соҳибҷамол ба куллӣ дар орзуи висоли хоҳарзадӣ интендант намебошад. ӯро дар гауптвахта қаба карданд. навигариро ки навкак фаҳмида буд, хабар дод Генкок. хизматгори гулу гарангаш ҳам ҳамроҳаш. майёр фармудааст, ки дучанд зиёд посбон монда бошад. ин чӣ маъно дорад, капитан Слоумин? шумо шояд инро аз дигарон беҳтар фаҳмонда дода тавонед. охир наход фикр кунанд, ки ӯ мегурехта бошад. ба фикрам не, ҷавоб дод Слоумин. хусусан агар ҳаминро ба назар гирем, ки дар куҷо буданашро ҳам намедонад. ман навакак ба он ҷо рафта будам, ки ӯро бибинам. ба андозаи ақлаш коста гаштааст, ки агар худашро дар оина бинад, шинохта наметавонад. ақлаш кошта шудааст. шумо ба ин чӣ гуфтан мехоҳед? дигар афсарҳоам, ки ба тафсили воқеъ бехабар буданд, пурсанд аз Генри. ӯ вараҷа дорад, ҳарза мегӯяд. наход барои ҳамин шумораи посбонро дучанд карда бошад. хеле аҷиб. шояд ақли худи майёр сахт коста бошад. шояд ки ин таклиф ё дурусттараш супориши зани майёр бошад. ҳа. вале ин чӣ маъно дорад? наход дар ҳақиқат пиракии мо хавф дошта бошад, ки Мустангер аз он ҷо мегурезад. ба фикрам гап дар сари ин не. ӯ зоҳиран бештар аз ин хавф дорад, ки ягон кас ба он ҷо зада медорад. ҳам ту гӯй? ҳа. дари қулф барои Морис Мустангер камхавфтар аст. дар посёлка шахсони шубҳанок гаштанд ва аз нав дар бораи суди линч мардум гап мезананд. ё мунтазамиён афсӯс мехӯранд, ки Мустангерро қатрашро мавқуф гузоштанд, ё ким онҳоро ба муқобили Мустангер бармеангазонанд. беҳтараш бахташ баландӣ кард, ки шикорчии пир тарафи ӯро гирифт ва мо дар сари вақт расида рафтем. агар боз як рӯз мегузашт, мо Морис Ҷералдро зинда намеёфтем. агар акнун ба ҳар ҳол бечораро ҳалол суд мекунанд. судаш кай? ҳамин ки ҳушаш ба ҷояш биёяд. шояд як моҳ ё зиёдтар мунтазир шудан дуруст ояд. шояд ҳамаш пас аз якчанд рӯз ё ҳатто якчанд соат гузарад. захмҳои баданаш зоҳиран чандон хавфнок нестанд. бештар ақлаш халал дидааст. аз афташ аз захмҳо не, балки аз кадом ҳаяҷони рӯҳӣ. ҳамаш дар як рӯз тағйир ёфтанаш мумкин ва ба андозае, ки ба ман маълум аст, мунтазамиён талаб мекунанд, ки баробари ба ҳуш омадан фавран ӯро суд кунанд. рӯй гирифтани захмҳои ӯро мунтазир шуданӣ нестанд. шояд худашро сафед карда тавонад. умед аст, ки ҳамин тавр ҳам мешавад, гуфт Генкок. дар гумон сарҷумонда ҷавоб дод Кросби. зинда бошем мебинем. ман бошам ба ин боварӣ дорам, гуфт Слоумин. вале дар оҳанги гапзании вай аз боварӣ дида бештар орзу ҳис карда мешуд, ки ин ҳамин тавр шавад. боби 69. асрор ва мотам. дар асиенди Касса дел Корво ғаму андӯҳ ҳукмфармо мебошад. муносибати байни аъзоёни оила кимчихел асроромез мебошад. онҳо фақат 3 нафар мондаанд. ба назар ба пештара якдигарро хеле кам мебинанд ва ҳангоми вохӯрдан хеле беилтифотона рафтор мекунанд. онҳо фақат дар сари дастархон ҳамдигарро мебинанд ва он гоҳ фақат доир ба масъалаҳои аз ҳама муҳим гап мезананд. сабаби ин ғаму андӯҳро фаҳмидан мумкин аст нест. то андозае камгапии онҳо низ маълум мебошад. марге, ки акнун дигар ҳеҷ кас ба он шубҳа намекунад. писараш, додараш ногаҳонӣ ва пурасрор мебошад. он ҳам барои падараш, ҳам барои хоҳараш зарбаи даҳшатнок мебошад.
шояд ҳамин марг боиси афсурдахотирии касри Колхаун писари аммаи мақтул гардида бошад. вале гап танҳо дар ҳамин не. ҳатто гоҳ ногоҳ ки доир ба фоҷиаи оилавӣ гап заданӣ мешаванд, онҳо ба якдигар худдорона рафтор менамоянд. ба ғайр аз ғаму ғуссаи умумӣ, дар ҳар кадоми онҳо боз ким чӣ гуна андӯҳи махфии худро дорад, ки онро ба касе намегӯяд ва ба касони боқимонда гуфта наметавонад. Плантатори бовуқор акнун аз хона намебурад. ӯ соатҳои дароз дар хона ба роҳравҳо қадам мезанад. бори гарони ғам ғурури ӯро шикаст ва шишаҳои қалбашро ҳам шикастанӣ буд. вале на фақат ғаму андӯҳи писараш қомати пирамардро азиян медиҳад. лаънату нафрини ғайри сареҳе баъзан аз даҳонаш мебурад, ки низ дигар эҳсосотро ошкор месозад. Колхаун пештара бар ин тез ба ким куҷо баромада меравад. ӯ фақат вақте ба сари дастархон нишастан ё шабхобӣ ба хона меояд. ин ҳам на ҳама вақт. боре ӯ тамоми рӯз ва шаби дароз ба хона наомад. ба куҷо рафтанашро ҳеҷ кас намедонист ва ҳеҷ кас ҳаққу хуқуқи надорад, ки онро аз вай бипурсад. Луиза қариб бештари вақташро дар ҳуҷраи худ мегузаронад. рости гап баъзан ба асотия мебарад ва яккаву танҳо дар хусуси кимчиҳо фикр мекунад. дар он ҷо, дар зери гунбади лоҷувардӣ, бо ранҷу алами худ, ғаму ғуссаи додараш, воҳимаи талаф додани маҳбубааш ва шояд фикрҳои ногувор доир ба муноқишае, ки аллакай ба номи Луиза алоқаманд буданд, об овардан ба ӯ осонтар мебошад. масъалаи охирин камтар аз ҳама ӯро бесаранҷом мекунад. беш аз ҳама ваҳму воҳимаи ҷони маҳбубааш ӯро мустариб месозад. ғаму андӯҳи додараш, ки аввало ниҳоят азиятовар буд, баъд оҳиста оҳиста таскин ёфт. аммо изтироб дар ҳаққи маҳбубааш соат ба соат зиёд мешавад. Луиза медонад, ки Морис Ҷералд дар чордевори мустаҳками вақтаи ҳарбӣ маҳбус мебошад. дастнорас будани деворҳо ӯро ба ташвиш намемонад. баръакс, ӯ метарсид, ки онҳо ба қадри кифоя мустаҳкам нестанд. барои ин Луиза асоф дорад. хабарҳои даҳшатноке шунида буд. гап ҳаст, ки суди Линч аз нав барпо мегардад. ин дафъа ба сифати раиси суд Сэм Менли ва ба сифати вакилони даъво мунтазимиён не, балки муттаҳамоне баромад мекунанд, ки чӣ будани шарафу виҷдонро намедонанд ва ҳамеша онҳоро дар деҳаҳои гирду атрофи сарҳад, хусусан наздикиҳои дидбонгоҳҳои ҳарбӣ пайдо кардан осон мебошад. ин овозаҳо бисёр касонро ба ҳайрат мемонанд. ҳеҷ фаҳмидан намешуд чаро маҳбусро аз нав берун аз қонун суд мекарданд. далелҳое, ки вақтҳои охир равшан карда шуданд, рафти корро тағйир намедиҳанд. ба ҳар ҳол ба гунаҳкор будани вай ҳеҷ гуна исботи нав нест. агар чи чорсавора ҳинду набошанд ҳам, чизҳои аз ковокии дарахт ёфташуда исботи он буданд. дар айни ҳол комилан мумкин буд, ки ба марги Генри онҳо гунаҳкоранд. ғайр аз ин, дар байни онҳо ва Мустангер, агар онҳо командчои ҳақиқӣ бошанд ҳам, ҳеҷ гуна муносибат нест. дар он сурат барои чӣ боз ин адоват нисбат ба маҳбус якбора авҷ гирифт? ҳамин чунон аҷиб мебошад, ки бисёр касонро ба ҳуҷраи кӯчаи сарбаста мебарад. фақат баъзеҳо ҳалли асрори даҳшатнокро медонанд ё гумонбар мешаванд. мумкин аст онҳо фақат се кас бошанд: Зеб Стум ва Луиза Пойндекстер, сеюмаш касри Колхаун. шикорчии мушоҳидакор дар рафтори Мигуэл Диас ва ҳамтабақони ӯ баъзе рафторҳои шубҳанокро пайхас кард ва нохост ба ҳамин гуна 10-12 муттаҳамон офатони пачорка ҷӯра шуданд. Зеб инчунин муайян кард, ки барангезидани онҳо капитани мустаъфии волонтерҳо қасри Колхаун мебошад. Зеб Стум кашфиёти худро ба креол-духтари ҷавон гуфт, ки вай ба тамом моҳияти онро фаҳмид. ана ҳамин боиси изтироби пуразияти вай гардид. ӯ ба овозаҳои нав харисона гӯш андохта бо диққат ба роҳи қалъа менигрист, гӯё мунтазири қосиде бошад, ки вай ба он ҷо ё хабари ҳукми қатъро меорад ё умеди зинда монданро. Луиза ба назди гавдвақта ҷуръати рафтан намекунад. даромадгоҳи онро посбонон муҳофизат мекунанд. дар гирду атрофаш мардум издиҳоми бекорхоҷаҳои ҳангоматалаб гаштанд, ки дар ҳама мамлакатҳо ба касони ҷинояткор буданд, ба онҳо ким чӣ гуна ҳаловати тира мебахшад. агар Луиза ба ихтиёри худ вогузошта мешуд, шояд ки ин фикру садди ӯро намекард, вале аз паси ӯ падараш мепояд, ки ба ин ҳам аз духтараш гумонбар шудааст. ғайр аз ин, боз як ақрабояш шаъну виҷдони ӯро дар пеши чашми ҷамъият
غیورانه محافظت میکند. از این کار او را پیشگیری مینماید. او بجز خانه نشینی دیگر چاره ندارد. گاه در حجره را بر رویش بسته به یادداشت سخنانی که در علما در سر بالین بیمار شنیده بود تسلای دل میجوید. گاه به اساطیه برآمده دقیقه‌های سعادتمندی را که در میان درختان عقاقیا گذرانده بود یک به یک به خاطر میآورد. گاه در گردابی فکر از نو به غم و اندوه میافتد و از کسی دل پرافتخار او را بوده اکنون پس زده بی‌آبرو کرده به حبس پرتافته شده است و شاید برای مردن از آنجا میبراید. روز چهارم پگاهی وقتی که زیب ستون به قصد دل کار آمده خبر داد که اتریاد به قلعه برگشت، خوشبختی لوئیزا حد و قرار نداشت. این بسیار چیزها را میفهمند. اکنون از قصد و نیت بیرحمانه ترسیدن لازم نبود. از قصد و نیتی که محبوس را از چنگال پاسبانان به مقصد نجات دادن نه بلکه برای محو کردن دزدیدنی شدند. دیگر خواطر نکشید هم میشود، گفت زیب و در آغازش باوری صدا داد. اکنون خطر گذشت. میس لوئیزا، من چاره های احتیاطی را دیدم. چاره؟ چه چاره؟ زیب پیش از همه برابری برگشتن معیار من با او ملاقات کردم و تا ما صمیمانه گفتگو کردیم. هر چی که به من معلوم است تمام این واقعه را با او نقل کردم. خوشبختانه وی به میستر موریس قصدی بد ندارد، بلکه به گمانم پیشتره بر این به او مناسبتی نقد دارد. بعد من درباره آن دسته راهزنان حرامزاده امریکایی، مکزیکایی و غیره حکایه کردم. دیاسی بدکردار را که ظاهرا از همه خفناکترین آنها میباشد فراموش نکرده گفتم. این را شنیده معیار فرمود که شماره پاسبانان را دوچند کرده شود. این نقض به فکر شما اکنون از آنها دیگر ترسیدن لازم نیست. اگر شما دستی مثل میگویل دیاس را گرفتنی باشید قسم میخورم که نه. بگذار اول خودش از حبس برآید. چی؟ دیاس در حبس است؟ چطور؟ کی؟ در کجا؟ شما یک بار به من سه سوال دادید میس لوئیزا. خیر چی؟ برای آسانی کار بیاید از آخر سر میکنیم. پس شما میپرسید که دیاس در کجا؟ در این جاها فقط یک حبسخانه است، دیگر نیست. من گفتنیم که این گوت وقتی قلعه او در همان جا همراهی میدانم که کی را نام میگرفتنی میده. ها یافته در یک حجره نباشند هم در یک بنا در بینشان دیوارهای مستحکم می هست که البته آن هر گپ را شنیده ممکن اگر خواهند گپ زدنشان ممکن. همراه مکزیکایی هر سه جوری متهمانشان هم نشستند. آنها باشند گپی میگفتگی دارند. چی خبر خوش زیب؟ دیروز شما با من گفتید که دیاس زور زده کوشش کرد که به حبس رفتند. این به وی خیلی نقد میسر گردید یا امکان به او یاردم کرد. ولی گویید این چطور کی؟ آه میس لوئیزا چطور سراسیم میشه؟ مانند اقلا نفسم را راست کنم. سوال دوم شما کی؟ و این جواب دادن آسان. این نوبکار را یک ساعت پیش دستگیر کرده به حبس شناندند. از پسش پوشیده شدن در گوت وقت را من دیدم. پس از آن من راست به اینجا آمدم. آخر شما هنوز سبب به حبس گرفتن آن را نگفتید. آسیا به نوبتش میس لوئیزا. این نقلی دراز یک بار گفتن نمیشه. آیا حاضر شنیده نیست هستید یا بعد چی میستم؟ چطور به شما گویم میس لوئیزا؟ من فکر کردم که یک برده به عاقل بستن مادیان پیرم یا او ظاهرا میخواد جوار مکه برای یگان چیز خواهیده است یا اردوبه مردوبه نوش جان کنه. من آخر همراه بسیار رو گشتم و یک ساعت پیش به قلعه رسیده آمدم. مرا ببخشید میستر ستومپی عزیزم. من در این باره فکر کردم. پلوتون اسب میستر ستوم را به عاقل برده بند و نغز که گیمو علف دید. فلوریندا دلتون چی میخواد میستر ستوم؟ غمی مرا نخورید میس لوئیزا. تشکر. من فقط در فکر مادیانم بودم. خودم باشم باز یک دو ساعت بی خوراک طاقت کرده میتونم. ولی اگر در خانه شما با ویسکی مونانگخیل مانند یگان چیز یافت شود این برای اندک قوت بخشیدن روحم به من پیر خیلی فایده میبخشد. ویسکی مونانگخیل هر چقدر که دلتون خواهد. ولی شاید شما رو به یگان چیز بهتر ضیافت کنیم. بهتر از ویسکی مونانگخیل خیر شامپان یا کنیاک نمیخواهید. اگر شما آن رو افضل شمارید. نه این مایهای فرانسوزی تابی دیدی من نه. بگذار به کسی که معقول باشد نوشیدن گیرد. شاید فرانسوزها مایهای بالازد داشته باشند. اگر داشته باشند هم باوری دارم که در خانه پویندکترها یافت میشوند. ولی من فقط آن مایهای را در قلعه مارکتاند ضیافت میکردگی را نشنیدم نچشیدم. اگر داروی دوا میشدند گپی دیگر، لیکن آنها دل و جگری تیمساح را هم به دهانش میارند. نه هزار لعنت به این
юнди французӣ ва хусусан коньяк ва аз шарбати тозаи ҷуворимакка ки аз питтсбурги соҳили дарёи мононгахил меоранд чӣ беҳтар буда метавонад. Флоринда сабаби ҷаҳизданашро ба духтархона нагӯянд ҳам мешуд. ҳузури зебстун ба қадри кифоя возеҳона нишон медод ки барои чӣ ӯро ҷиғ мезананд. ӯ маътили супориш нашуда аз дари хона баромад ва пас аз 1 дақиқа маштаба пур аз он чӣ ки шикорчии пир шарбати тозаи ҷуворимакка меномед, вале дар ҳақиқат маҳсули коркарди ҷавдор буд, дар даст баргашт. зеб маътали муроғат нашуд. ба зудӣ моеъи маштаба 3 кам шуд. аз 3 ҳиссаашро барои он монд ки дар вақти ҳикояти дурудорозаш ки ба нақли он аллакай тайёр буд, нӯшида рӯҳи тоза гирад. боби 70. равед зеб ва худо мададгоратон бошад. шикорчии пир дар кори худ шитобу аҷаларо нағз намедид. ин ҳатто дар тарзи майношии вай аён буд. ҳозир ҳам ҳарвақта бар ин вискии худро бо майлу ҳаловат саросема нашуда мехӯрд. креол-духтар бетоқат шуда маътали сухан сар кардани ӯ нагардид. азизам зеб, гӯед ки барои чӣ он мексикоиро ба ҳабс гирифтанд? духтархонаро фиристода, гуфт вай. мигӯяд диас гуфтанӣ ҳастанд. ба назарам ман дар бораи вай баъзе чизҳоро медонам. танҳо шумо не, мисс Луиза. бисёриҳои найрангҳои он нобакорро медонанд, бародари шумо. вале ҳоло дар ин бора гап намезанем. зеб Стум бошад медонад ё бисёр шубҳа мекунад ки мигӯяд диас ким чӣ гуна муносибат дошт ва шумо дар хусуси чӣ гапзани маро мефаҳмед. гапатонро давом диҳед, миссис Стум. қисса кӯтоҳ. пас аз он ки аз аламо баргаштем, ҷавононе ки ба дунболгирии ҳиндуҳо рафта буданд ба зудӣ баргашта хабар доданд ки онҳо ҳинду набуданд. шояд шумо албатта инро шунидед, мисс Луиза. асбоби анҷоми аскоокӣ дарахт ёфташуда. барҳало аз он шаҳодат медиҳанд ки касоне мо дар лаби ҷаҳридидагӣ сурхпӯстон набуданд. вақте дар кулба карта ёфтанд, ман ҳам ҳамин хел фикр кардам. пас онҳо шабона ба ҳаққале омада буданд. филмдидаги онҳо буданд. бешубҳа ин худи ҳамон мексикоиҳо. гапи маълум. ман худам ба ин боварӣ ҳосил кардам. ман поида аз пасашон рафтам ва дар куҷо рӯз шудани ҳар кадомашонро дидам. креол-духтари ҷавон дигар савол надод. ҳикояи зеб дар дили вай умеду орзуи нав пайдо кард. ӯ босаброна маътали давоми он шуд. медонед, мисс Луиза, карта ва баъзе суханони онҳо ки филм то тавонист ба ман такрор кард, маро ба ақида овард ки онҳо мексикоӣ мебошанд. ба ин боварӣ ҳосил карда акнун ба осонӣ пай бурдан тавонистам ки онҳо тахмин аз куҷо омаданд. ман мексикоиҳои маҳаллиро ба қадри кофӣ нағз медонам ва аз рӯи тасвир аз ҳар 4 як нафарашонро шиносам. сарулибоси ҳиндугиашон маро фиреб дода наметавонистанд. ғайр аз ин ба яке аз онҳо тамғаи худамро гузоштам. тамғаатонро чӣ хел кардед? зеб. дар хотир доред, тир холӣ карда будам. дида будам ки куланги милтиқро кашидед, вале онҳоеро ки ба сӯяшон тир холӣ карда будед надидам. охир ман дар паси дарахтон месӯям. гап ҳамин, мисс Луиза. вақте ки пирамард Стум куланги милтиқро мекашад, кам мешавад ки тираш хато хӯрад. ман медонистам ки тирам ба он разил расид. аз дуд парондан лозим омад ва тир дар вақти афтидан буд, вале донистам ки он ба вай расид. чӣ тавре ки худро дар ҳам кашиданашро дида аз фикр гузарондам. агар ин пӯстро суроғ накарда бошад, ман тайёрам ки пӯсти худамро ба пӯсти вай алиш кунам. пас аз ин шермардони мо гашта омада дар бораи сурхпӯстон не, балки сафедпӯстон нақл кардам. ман аллакай ки будани он ҳиндуҳоро медонистам ва мехостам онҳоро дастгир мекардам, аммо ин корро накардам. чаро, мистер Стум? охир шояд ки ҳамон касони додари бечораи маро куштагӣ бошанд. маҳз барои ҳамин ҳам ман ҳоло ба онҳо даст накофтам. боз сабаби дигаре ҳам буд. ман аз қалъа дур рафтан намехостам. метарсидам ки дар ғоибам ягон ҳодисаи бад рӯй надиҳад. мефаҳмед? ва ғайр аз ин ман фикр мекардам ки ҳоло кор ба охир расондан барвақт мебошад. мехостам ки ин корро бехато анҷом диҳам. ва шумо ин корро кардед? набошад чӣ? медонед, ҳаво гарм буд ва он чӣ ки ман ба қарор дода будам ба иҷрояш чандон намештобдам. ба ҳамин тариқ гашта омадани сарбозонро маътал шуда акнун ба хотири ҷамъ мистер Моррисро дар зери назорати боэътимод монда метавонанд. фақат бас аз ин ман модиёни пирамро зин зада ба ҳамон ҷое ки мӯйҳои эритӣ ва парҳо ёфтам расипор гардам. ман аз рӯи тасвири касони ба онҷо рафтагӣ маҳалро ба осонӣ ёфтам. онҳоро спинглери фислуқ роҳнамоӣ кардааст ва ман медонам ки
آنها نصف ایسها را ندیدند. از این رو برای من در اینجا به قدر کفایه کار بوده است. من سهم نکردم. هر یک نادانی که یگان وقت سفری دست کرده است قفا گشته آمدن ایسهای اون کامانچی های قلبکی را یافته میتوانید. هر یک دکاندار میتوانید آنها را در دشت تحقیق کند. اما میستر سپینگلر و دیگرش این را عهده‌بران نشدند. اگرچه ایسها خیلی پایکوب شده بودند، من برای شوخی همه اینش را سنجیدم. من پای هر چهار اسب را گفته تا اغلخانه‌شان رفتم. بعد با معیار گفتگو کردم و پس از نیم ساعت جای هر چهارشان هم پس پنجره شد. اول سردارشان را دستگیر کردند. نباشد سیکین غیب میزد. به میستر میگوئل دیاز تقمر گذاشتم. گفتم درست بود است. تیر به دست راستش رسیده است. برای همین هم او لثه را افشانید. پس وای خودش بود است. بی اختیار از دهان لوئیزا برآمد و به فکر فرو رفت. خیلی عجیب. مثل که او خود به خود گام میزد آهسته دوام نمود وای. آخر من او را در بوتزار در یلنگی دیده بودم. ها این یقین. این مکزیکوی دختر ایسیدورا. اوه در اینجا کیم چگونه اسراری شبهناک پنهان است. کی آنها گشوده میتواند. عزیزم زیب گوید به شکارچی مراجعه نمود لوئیزا و به او نزدیک شد. این مکزیکوی دختر این سینیوریتا که در آنجا بود گفتنی هستم که تیز به نزد وی میرفت. به نزد کی درباره کی میپرسید؟ میس لوئیزا. به نزد میستر جرا. شاید تیز میرفت است شاید نه اینش به من معلوم است و نه دیگرش. آخر من خودم هم گاه به آنجا میرفتم. من عادتا در آنجاها شکار نمیکنم. فقط بعضا میشوندم که برای گوناگونی به شکار مرغ مرجان وحشی یا گوزن در لب این دریاچه آنها بسیارند. به آنجا میرفتم. اگر شما فکر مرا پرسید به گمانم این دختر پیشتر یا هیچگاه به آنجا نرفته است. به هر حال من در این باره هیچ چیز نشوندم. اگر میرفت فعلا پوکیده میمون. من از جنسی زن به این کلبه به مهمانی رفتن فقط یک کس را شنیدم که زود پرسید کریول دختر و در حال از سوال دادگرش پشیمان شد. وقتی که او نگاه مضمون زیب را دید گونه‌هایش سرخ شدند. ولی اهمیت ندارد. معطل جواب نشده جواب نموده دوام داد نمود. پس زیب شما فکر میکنید که این آدمان نه مکزیکایی ها این مکزیکایی ها در کشتار شریک باشند؟ راستش را به شما گویم میس لوئیزا چی فکر کردنم را هم نمیدانم. تا در دست چنان واقعی پراسرار 22 نداده است. بعضا به نظرم چنان مینماید که کاری مکزیکایی ها میباشد. بعضا فکرهای دیگری به سرم میآید که آنگاه به نظرم چنین میآید که به این کاری زشت کسی دیگری دست زده است. من که بودنش را حالا نمیگم. فقط وای نیست. فقط وای نه این کاری مستنگر نه. او به این کار هیچ دخل ندارد. اگرچه بسیار چیزها به مقابل موریس دلالت میکنند، من به بیگناهی او هرگز شبهه نمیکنم. آره ولی او چطور بیگناهی خود را اثبات کرده میتواند؟ میگویند که همه دلیل‌های مقابل او میباشند و کسی نیست که برای حمایت او دهان شده نیست. نه تماما اینطور نیست. هنوز دستم نرسیده است که این کار را درست کار معین کنم. هیچ وقتم نبود. از محبت و از همه چیزهای دیگر چشم نمیکندم. ولی اکنون که امکانیت است من اون رو از دست نمیدهم. دشت مثل پویندکستر این کتابی کلان شوق‌انگیز است. فقط از روی آن خوانده توانستن لازم. اگرچه زیبستون چندان آدمی با خود و سواد نباشد هم ولی این حکمت را درک کرده است. شاید به آسانی میسر گردد شواهدی را پیدا کند در روی الف دشت تیت و پریشان خوابیده بوده است باشد. شاید در سوالهای علما یگان چیز دانسته گرفتن میسر گردد. و فکرتان یگان آثار یافته میتوانید. و دشت رفته همه جا را درستکر دیده برآمدن هم لازم. خصوصا همان جایی را که مستنگی را از چنگال پلنگ نجات داده بودم. ولی سبب این کار را کردن توانستنم را الکی به شما گفتم. خدا را شکر که در این بین یک چکره برای باران هم نبرده است و حتی ایسهایی که یک هفته پیش گذاشته شدند دیروزه برین آنها را به آسانی خواندن ممکن. البته هر کس هم به آنها صرفه هم نمی رود. خوش اکنون وقتی رفتنم شد. میس لوئیزا من یک دقیقه نه به نزد شما آمده بودم که واقعه ها را در قلع شدگی را به شما گفته دیم. وقت را از دست دادن لازم نیست. امروز پگاهی ما را به نزد میستر موریس گذاشتند. فکرش روشن شده است. فقط معطل همین که مرافعه سود را طلب کنند. شاید این پس 3-4 روز برپا می گردد. تا سر شدنی شد گشته آمدنم لازم. روید زیم.
و خداوند در این کار خیر به شما مددگار باشد. با دلیل‌ها برگردید که بیگناهی مورس را اثبات کنید. من همچون برای نه بیشتر از آن منتدار میشوم که گویا جانم را نجات داده باشید. بابی 71 اسبی کرام. شکارچی از این سخنان پرحرارت روحبلند گردیده و سوی عاقل شد که در آنجا مادیان بی‌سلوقه‌اش می‌ایستاد. مادیگان جوار مکه می‌خورد که پلوتون خسیسی نکرده و پیشش فراوان ریخته بود. پلوتون در همانجا در نزد مادیان می‌ایستاد. از بس که عادتاً سرجاق این دفعه کمگپ بود. ظاهراً و از کیمچی معلول بود و وضعی او را فهمیدن دشوار نبود. تلف خواجه جوانی به جان برابرش، اما اندوه بانوی جوان که وی نیز به وی خیلی صادق بود. تمسخرهای تحقیرآمیزانه فلریدا که وقتهای آخر دم به دم او را معلومات میکرد و احتمال ضربه موزه کسی کلخان که اکنون طرز رفتار میکرد که گویا اسیند از آن بود باشد. همه اینها کاملا شرح و بیان کیف و حال اندوهگینانه پلوتون شده میتوانستند. زیب چنان غرق فکر خیال بود که قیافه معلول غلام را ندیدمان. او از سراسیمگی حتی نماند که مادیان پیرش درست که شکمش را با جوار مکه سیر کند. زیب از تمشکست داشته سلوخ زنگ زده را و بین دندانهای تیله داد. گوشهای درازش را از بین تصمیم‌های کفیده لجام گذراند و زود سریع او را گردانده از عاقل برآوردنی بود. مادیان پایهایش را تیرگه کرد. خوردن چنین خوراکی با لذت با او کم میسر میشد و زیب ناعلاج از تمام قوه لجام را کشید که حیوان اکره را از آخر دور کند. وای وای مسستم سخن سر کرد پلوتون. چرا اینقدر شتاب میکنید؟ مادیان بیچاره هنوز گرسنه است. بگذار شکمسیری جوار مکه خورد. این به وی ضرر نمیکند. وقت نیست. من با راه دور میروم. کمش 100 میل طی کردنم لازم. وقت باشد از 2 ساعت کمتر مانده است. نخواهد مسستم. بسیار تیز است راندنتان درست میاد. شما شوخی نمیکنید. نه من جدی میگویم. عجیب در این دشت چرا اینقدر با سرعت اسب میدوانم؟ انا همان اسبک هم شاید در یک شب 200 میل راه طی کرده باشد. کدام اسبک؟ انا آن اسب کرانده که حاضر از اسبان دیگر از در دوتر ایستاده است. اسب مست کلخان. چرا فکر میکنی که 200 میل تاخته است؟ برای آنکه در کف غوطیده بود. او بسیار مانده شده بود و هنگامی که او را برای آبخوری به لب دریاچه میبردند و زور از پس هم قدم پرتافته میرفت. مثل گوساله نوزا دم به دم پیش پا میخورد. وی حال و مدار نداشت. پلوتون این کی بود؟ سید به خاطرم بیاد. ها البته این همان وقتی مست گنری گمشدگی بود. پگاهی بر وقت پس از 1 ساعتی آفتاب برآمدن. در عاقل بودن و نبودن اسب کران را نمیدانم، چون که سپیدم از خانه برآمده رفته بودم. وقتی که به عاقل درآمدم اسب از دریا گذشتگی بر این شیب شیلته تر و اعضای بدنش پر از کفت بود و چنان سخت نفس میکشید که گویا نمکک در اورلینی نو 4 میل پایگاه تاخته باشد. آن شب او را کی سوار بود؟ نمیدانم مسستم. بغیر از مست کلخان او را دیگر هیچ کس سوار نمیشود. اوه حتی هیچ کس جرأتی سوار شوی نمیکند. نباشد که وای خدای سوار شدگی است. نمیدانم مسستم. هیچ نمیدانم. کاپیتان کی او را از اینجا برآورده و با چطور گشته به آنجا درآوردنش را با چشمم ندیدم. اگر تو گویی که او با عرق گفته بود پس یگان کس باید به او سوار شده باشد. ها کیم که سوار شده بود؟ گوش کن پلوتون. با فکرم تو راست میگویی. حقیقتا نمیدانی که آن شب کران را که سوار شده باشد، ولی به گمانم آن شخص کی باشد. تو آخر میدانی که میسر پویندکتر دوستی من است و من نمیخواهم که یگان کس به رخصت اسپانی و اینچون اسپانی کاپیتان کلخان را گرفته برد. احتمال از زنگی های پلانتاسیون یگان کس خلوت حیوانات بیزبان را گرفته برده باشد. خوب به دست تازانده باشد. همتون نه مسستم. زنگی گمان نمیکند که کار همین طور شده باشد. از پلانتاسیون به اینجا آمدن زنگی ها من است. آنها به عاقلخانه جرأت درآمدن نمیکنند. یگان زنگی از پلانتاسیون اسب کران را برآورده نبوده است. جین زنه نباشد کی را سوار شده است. شاید ندارتی باشد. بعد این تو چی میگویی؟ نه وای هم نه. پس بغیر از صاحبش دیگر هیچ کس سوار نشده است. اگر همینطور باشد در آن صورت حاجت غم خوردن هم نیست. اختیارش به کجایی که خواهد اسبش را تازانده گردد. این از کاری من نه. کاری من هم نه. میستم. اوه افسوس که همین پگاهی این به خاطرم نامده است. چرا افسوس میخوری؟ این پگاهی چی واقع روی داد؟ اوه این پگاهی چی واقع روی داد؟
ва ин зангӣ бадбахтии калон рӯй дод. бадбахтии хеле калон. охир чӣ гап шуд? оҳ мастастум. маро имрӯз балағат заданд. расо пас аз 1 соати нисфи рӯз балағат заданд. чунон лагади заданд ки ман аз ин сари оқилхона фереза то он сараш рафтам. фаҳмидам туро асп лағат задааст. ки зад? кадомаш? наёфтед? асп не, балки соҳибаш. ба ғайр аз ана ҳамин мустанги гулибодон соҳиби ҳама аспҳои ин оқилхона масса колхаун маро ба пош зад. ҷин занад. барои чӣ? ту шояд ягон кори нораво карда бошӣ дӯстам. зангӣ ягон кори бад накардааст. ӯ фақат аз капитан пурсид ки ҳамон шаб ба аспи вай чӣ воқеа рӯй дода. пурсид ки чаро ин қадар шалпару бемадор аст. вай бошад гуфт ки ин кори ман не ва маро болагат зад. чунон қамчинкорӣ кард. сони таъкид намуд. гуфт ки агар дар ин бора боз даҳан кушоям маро 100 тозиёне мезанад. ӯ ҳақорат дод. оҳ чунин ҳақоратҳои қабеҳе дод ки мондан гирифт. Плутон то ҳол ҳеҷ гоҳ масса колхаунро ин гуна оташин надида буд. ҳеҷ гоҳ. ҳозир дар куҷост? имрӯз дар ягон ҷо наменамояд. модом ки аспи кран дар ҳамин ҷост, пас ӯ ба ҳеҷ ҷо нарафтааст. ба худо қасам, масса стум. ӯ ҳозир дар ин ҷо нест. навакак баромада рафт. вай акнун дар ҳар замон ба ким куҷоҳо баромада меравад ва дур дароз бар намегардад. савора? ҳа. вай акнун аспи хокстаррангро савор шуда мегардад. дигар ба аспи кран савор намешавад. аз ҳамон шаби инҷониб ӯ фақат 1 маротиба онро савор шуд. шояд ба кран дам додани бошад. гӯш кун, Плутон. пас аз чанд дақиқа фикр карда гуфт зӯеб. ҳақиқатан нақд мешавад. агар модиёни пири ман боз каме ҷувори макка хӯрад, нӯши ҷон карда қувват гирад. бекоронак гуфтанд оҳиста равӣ, дур меравӣ. бигузор кайф карда хӯрад. ҳоло ки вай кайф карда мисозааст, ман ҳам ба ҳамин кор машғул шуда метавонам. тохта ба ошхона рафта бин ки ягон чизи мехӯрдига аст ё не. як буда гӯшти яхнӣ, як пора нон бошад мешудааст. бонуи ту маро зиёфат кардани буд. вале ман тарсидам ки дер мемонам ва не гуфтам. ҳоло бошад, то ту якамро маътал шуда меистам. то ғизо хӯрдани ӯ ман ҳам устухониро хоида қувват мегирам. дуруст мастастум. ман дар 1 сони рафта меоям. Плутон ин суханонро гуфту аз рӯи ҳавлӣ ба сӯи ошхона давид. зебстум ба оғилхона танҳо монд. баробари аз оғил баромадани зангӣ дар чеҳраи шикорчии пир аз бепарвогие ки ва он суханонашро тамом карда буд осоре ҳам намонд. ин бепарвогӣ сохта буд ки акнун ба чеҳраи ҷиддӣ вай нигариста ба осонӣ пай бурдан мумкин буд. зеб аз рӯи тахтафаршҳои санги онгин оғилхона қадам зада ба назди ҷои айғири кран истодагӣ расид. асп бар як тараф ҷаҳид ва дар ҳолате ки дарах мерасид худро ба девор ҷаст кард. зоҳиран ба он қиёфаи ҷиддие ки шикорчӣ ба ӯ наздик шуда буд ҳаросида буд. ором шав, ҷонвари беақл, ғулғул кард зеб. ман ба ту ягон зарар намерасонам. бадфеълият соҳибат боремед. ором бош, ба ту мегӯям. ист, навҳоятро аз назар гузорон. зеб инро гуфта хам шуда пои пеши аспро бардоштанӣ шуд. ин ба вай муяссар нагардид. асп гӯё аз чизи ҳаросида нохуд ҷуфтак паронда фириқос задан гирифт. лаънат ба ту, палиди мурдор. бадхашмона фарёд зад зеб. як дақиқа ором истода наметавонӣ. ҳеҷ кас туро озор додани нест. хуш шӯхӣ накун ҷонвар, гуфт ӯ навозкарона. ман фақат навҳоятро мебинам. ӯ боз пои ақиро бардоштанӣ шуд, вале асп намонд. инашро ҳеҷ чашмдор набудам. ғулғул кард зеб ва гӯё ба умеди ёфтани чораи ба атроф назар андохт. чӣ бояд кард? зангиро ба ӯ ҷевздан ҳеҷ мумкин нест. вай дар ин бора набояд воқиф шавад. шитоб кардан лозим ки ӯ маро дар ғафлат наёбад. набошад ҳамашро пай мебарад. ҷин занад ин ҳайвонот. чӣ тавр сумҳои ӯро аз назар гузорон. шикорчии пир якчанд лаҳза хомӯш шуд. ӯ дар ғояти тарангӣ буд. лаънат ба ин махлуқи мурдор. аз нам хитоб кард. ҷо ба ҷо зада куштанам меояд. шуд ёфтам. фақат зангӣ ба ман халал расона шуд. умед мекунем ки фулонида ӯро даст мегирад. ҳоло чунон кунам ки аз ҷоят наҷунбӣ ё буғӣ карда мекушамад. ҳарчанд дасту по занӣ ҳам аз ин арғамчин халос хода наметавонӣ. зеб ин суханонро гуфта ластро ба қоши зин гирифт ва ба гардани аспи кран партофт. баъд ноки дигари онро сахт кашид. асп фириқосзанон дар ҷояш ба дасту по задан даромад. вале ба зудӣ фириқос ба садои уштакашӣ табдил ёфт ки ба зӯр аз сурохроҳи биниро мебаронданд. хашму ғазаби асп ба тарсу воҳима иваз шуд. зеб акнун бепарво ба ҷои асп истодагӣ даромада метавонист. ӯ ноки арғамчинро кашида сахт баст. ҳар суми аспро саросемор вале бо диққат аз назар гузарондан гирифт. вай шакли сум, нал, миқдор ва тарзи ҷойгиршавии мехҳо, хулоси калом, ҳар он чизро ки барои шинохтани изҳои ин асп ёдам карда метавонистанд дар хотир нигоҳ дошт.
вақте ки навбат ба пои чапи қафо расид, зеб онро аз ҳама охир аз назар гузонд. вай нохуст аз тааҷҷуб ва хурсандӣ фарёд кард. баробари дидани нали шикаста ин нидо аз даҳонаш ин шикорчӣ пир баромада монд. қариб аз 4 ҳиссаи он набуд. нал аз мехи дуюм шикаста буд. агар ин хел будани туро медонистам, ба нали шикаста муроҷиат намуда ғурғур карду ман худамро заҳмат карда налҳои дигарро намеомӯхтам. гумон аст ки кас изи туро нашиносад, аммо ба ҳар ҳол барои он ки хато накунам туро гирифта ҳамроҳам мебарам. зеб ин суханонро гуфта корди калони шикорчии худро аз ғилоф баровард ва ноки онро ба зери нал тиқонда онро ба сӯи худ ҷудо кард ва ҳамроҳи ҳаме мехҳо ва яке аз кисаҳои бетаги нимтании худ андохт. пас бо як ҳаракати чолоконаву арғамчинок шуд ва оқибат аспи кран озодона нафас гирифта тавонист. баъди як дақиқа Плутон таоми фаровон бардошта омад. дар рӯи лали як стакан виски низ меистод. зеб дарҳол ба хӯрдани таом сар кард ва ҳарчи ки дар ғайби Плутон дар оғилхона рӯй дода буд гап назад. вале Плутон дарҳол пай буд ки бо кран ким чӣ гуна ҳодисаи нобобе рӯй медиҳад. дар ҳолате ки аъзои баданаш меразид, ҳаросон ва гирду атроф назар меандохт. вой хитоб мезангид ва ӯ чӣ гап шуда бошад? гӯё вай аз шумо метарсад. масастум. шояд бо форухболӣ рӯякӣ мат кашида гуфт зеб. аз дафташ ӯ каме аз ман метарсад. вай модиёни пири маро газиданӣ шуд. ман бошам барои ин кораш боб карда якдубор ӯро ба арғамчин фаровардам. ана ба вай маъқул нашуд. Плутон аз ин гап комилан қаноат ҳосил намуд ва гуфтугӯ дар ин мавзӯъ хат гардид. Плутон гӯй ки аспони шуморо ким нал мезанад? аз вай ба гап сар кард зеб. эҳтимол шумо худатон оҳангар дошта бошед. набошад чи худамон оҳангар дорем. ҷеки зад онҳоро нал мекунад. чаро шумо инро мепурсед? масастум. модиёни пирамро нал карданам лозим. шояд ҷек ба хотири ман не нагӯяд. набошад чи албатта. ба фикри ту барои ду пои ӯро нал кардан чӣ қадар вақт лозим? о хеле кам. масастум. ҷенг оҳангари нағз. инро ҳама нағз мегӯяд. налаш тайёраш бошад. аспони шуморо кай нал карда буд? як ҳафта зиёдтар шуд. масаст зеб. аз ҳама охир ӯ аспи мисс Луизаро, мустанги гулибодоми хушандомро нал карда буд. вале ҳеҷ гап не. ӯ боз налҳои тайёр дорад. ман инро нал медонам. охир кранро нал карданаш лозим. як нали ӯ шикастагӣ. аз шикастани вай он аллакай 10 рӯз гузаштааст. мистер корхон фармуд ки он налро кашида гиранд. ба ҷек гап заданашро ҳамин пагоҳӣ шунидам. воқеан ҳақиқатан вақтам кам. гӯё ягбора нияти худро дигар карда гуфт зеб. нағзаш то гашта омадани ман налзаниро мавқуф мегузорем. шояд бенал ҳам ба аспаки ман ҳеҷ балову қазо нашавад. мо ба дашт мерем. роҳи он ҷо мулоим аст. бо вай ҳеҷ ҳодисае рӯй намедиҳад. зеб аз оғилхона барои ҳавлӣ баромад ва ба осмон нигоҳ кард. ҳа вақти рафтан шуд. як дақиқа ҳам дер кардан лозим нест. хӯш азизакам, акнун кафша бас. ба ҷои ҷуворимака ана ин оҳанчаро ба даҳон гирифтан лозим. ана офарин. ба ҳамин тариқа гоҳ ба Плутон, гоҳ ба асп гап зада зеб аз нав сулуқро ба даҳони ӯ даровад ва аз ҳавлӣ баромада ҷаста ба зин савор шуду ба роҳ афтод. боби 72. зеб стум пай мегирад. шикорчии пир аз дарвозаи қасри делкорро баромада ба саргаҳи дарё ба тарафи қалъа роҳ пеш гирифт. 4-1 соат нагузаштан ӯ ба он ҷо расид. зеб ҷаста аз зин фаромад ва ба сӯи хонаи майёр равона шуд. ба мулоқоти коменданти қалъаи инч ноил гардидан ба шикорчии пир кори хеле мушкил набуд. ҳарбиён ба зеб стум ба эҳтиром муомила мекарданд ва ҳар кадом вақти рӯзу шаб набошад даромаду баромад ба вай иҷозат буд. ӯ метавонист номи шабро нагуфта ба қалъа дарояд ва ба дигар расмиятҳое ки барои ашхоси бегона муқаррар карда шуда буданд риоя накунад. посбонон ин як одами худашон бар ин ӯро роҳ доданд ва офитсери навбатчӣ салом алейк кард. адъютант бошад дарҳол аз омадани ӯ ба майёр хабар дод. аз рӯи аввалин суханоне ки майёр ба шикорчии пир муроҷиат кард дида мешуд ки маътали омадани ӯ буд. ҳам мистер стум, шодам ки ба ин зудӣ шуморо мебинам. оё шумо ин кори аҷоибро маълум кардед? аз рӯи зуд гашта омаданатон пай мебарам ки чӣ навгарӣ ҳаст. умедворам ки барои ин ҷавони барнои бечора ягон чизи шодибахше ҳаст. сарфи назар аз он ки бисёр чизҳо бар зарри ӯ далолат мекунанд. ба ҳар ҳол ман ба ақидаи пештара меистам. вай гунаҳкор нест. хӯш, чӣ фаҳмидед? ба шумо арз мекунам, майёр, ки ҳоло ягон навигарӣ махсус нест, гуфт зеб. вале ба ҳар ҳол як сари қадам ба қалъа даромаданам зарур донистам. агарчи то даштро дида набурам, ин корро кардани набудам.
من در آمدم که به شما نصیحت کنم. بسیار نقص کردید. گوشم به شما. من از شما التماس کردنیم که سرشوی مرافعه سود را به حد امکان کشانده. میدانم که در این کار بعضی کسان شما را هدایت میکنند، ولی اینچون میدانم که این در حکم شماست و شما این کار را به دل و جان میکنید. گپتان درست. هر چی که از دستم آید می‌ایستم و دل و جان اجرا میکنم. ولی آخر شما میدانید که در مملکت ما حکومتداران حربی همه وقت به حکومتداران گرجدنی اطاعت میکنند، با استثنا در همان صورتی که حالت حربی جاری کرده میشود. از این حتی در اینجا در تخص خدا ما را در پناهش نگه دارد. من حقوق دارم که با رعایت کردن قانون ها ممانعت نمایم، ولی به مقابل خود قانون برآمده نمیتوانم. اصلا قانون را ویران نکنید. هیچ اینطور نکنید معیار. فقط همین لازم که شما به مقابل آنها برایید که قانون را به دست خود گرفته به نفع خود تحریف کردنی میشوند. در پسیال که ما این خیلی آدمان هستند و اگر پیش آنها گرفته نشود یقین این کار را میکنند. خصوصا یک نفر آنها خیلی خطرناک است و کی بودنش را میدانم. به هر حال من پای میبرم. کیست وای؟ من میدانم که معیار از شما دلپر شدن ممکن. می‌ایستم دلتان پر باشد. گپ در بین هر دو ما میماند. آرامانه گپ زدن گرید. گپ همین که به فکر من قاتل موریس مستنگر نه. چطوری که شما الکی میدانید فکر من هم همین. همه گپی میگفتگیتان همین. من باز بعضی چیزهای دیگر رو هم علاوه کرده میتوانم معیار، ولی به فکرم حالا نفع ندارد. آخر این فقط تخمین من. آن خطا بودنش ممکن. نغزش که تا به نوعی رفته آمدنم در این باره گپ نمیزنم. پس از این حج آنچه که حاضر میدانم، هر آنچه که شاید در دست دانستنم آنها به من میسر گردد خرسندانه و شما حکایه کرده میدیم. مرا گوید من به دل و جان منتظر گشته آمدن شما میشوم. علل خصوص شما به نفع عدالت عمل میکنید، ولی شما از من چی مدعا دارید؟ فقط سرشوی سود را قفا پرتوید معیار، دیگر هیچ چیز. چند روز شما میدانید که مرافعه سودی باید موافق ترتیب قانونی خود رود. من به سودی اوکروگ یگان فرمان داده نمیتونم، اگرچه احتمال او به فکر من گوش کند، ولی به وی آنهایی که زودتر به این کار خاتمه گذاشتنشان را طلب میکنند تاثیر رساندنشان ممکن. در خصوص کی گپ زده ایستادنتان را میدانم، سردار آنها را میدانم و شاید سود تمام نشدن پیش خودش به خرکی گناهکارانه نشیند نخواد. پس شما فکر میکنید که این 4 مکزیکایی این کارو کردند. حالا همین بودن و نبودنش را من گفته نمیتونم معیار. من فقط میدانم که آنها به این کار شریک میباشند، ولی به سردار بودن آنها شبهه میکنم. من هم سردارشان را افتادیم. 3 روز به من وعده کرده میتوانید. 3 روز برای چی؟ برای 3 روز قفا پرتافتن سرشوی مرافعه ایسود. با فکرم این از دستم میاد. او را حکومتداران حربی به حبس گرفتند. اگر حتی سود عالی حبس طلب کنند که مستنگر به سود گرجدین داده شود، من همه وقت 3 روز آن را باز داشته میتوانم. من به شما این را وعده میدم معیار. به شما گپ زده کس میخواهد که حالت حربی اعلان کرده شود. موردهایی میشوند که علاج از همه بهتر، اگرچه با ما گرجدین های آزاد این معقول نیست. و شما همین را گفتنم میماند که اگر شما سود را یگان 3 روز قفا پرتوید، آنگاه به کرسی عیبدار شخصی حاضر حبس بودگی نه، بلکه دیگر کس نشستنش ممکن. اگرچه وی حاضر نمیداند که از او گمان برند که بودنش را از من نپرسید، فقط گوید که به من 3 روز مهلت میده. من این را به شما وعده میدم میستر کلوم زیبستوم. اگر حتی این باعث استعفای من گردد هم قول افیسری میدم که در دوام 3 روز موریس مستنگر از گود وقت نمیبرد. گناهکار میباشد یا نه، ولی در این مدت در زیر حمایه من خواهد بود. شما آدمی نقص هستید معیار. اگر یگان وقت به اندازه منتدار بودنم را به شما اثبات ننمایم، از جایم صحت نخیزم. من دیگر گپی به شما میگفتگی ندارم. فقط خواهشمندم که همش را مخفی نگه دارید. آدمانی هستند که اگر از مقصد من آگاه شوند زمین و آسمان را چپه میکنند که این من خلل رسانم. از من یگان چیز فهمیده گرفته نمیتونند میستر ستوم. قولم یک تا میدانم معیار، این را میدانم. برای اشتراک نیکخواهانتان و شما تشکر. کاش که شما بر این کسان در تخص بسیارتر میش بودند. شکارچی به معیار خیر و منظور کرده به میدان برآمد که در آنجا او را مادیان پیرش منتظر بود. اون از پسیال که برآمده به همان راه تاب برد که آن
ба ин ҷо омода буд. Каме дуртар аз ҳудуди плантасияи Poindexter зеб водии Леонаро пас гузошта аз кӯтали рост ба ҳамвории болоӣ баромад. ӯ ба канори паттазор расид ва дар сояи дарахти ахохиё қарор гирифт. Шикорчӣ аз даст нафуромад ва гӯё аз даст фаромаданӣ ҳам набуд. ӯ дар рӯи зин нишаста каме пеш хам шуда ба он нигоҳ парешонхотирона ба замин нигоҳ кард, ки одамон дар дақиқӣ ба фикру хаёл фуроравӣ одатан ҳамин тавр нигоҳ мекунанд. Ҷин занад, ғурғур кард вай. Аҷоиб, аспи колхаун ҳамон шаб набудааст ва дар обу арақ ғӯтида ба хона баргаштааст. Ин чӣ маъно дошта бошад? Агар вай дар ҳамин кор шарик набошад, ба 7 пуштан лаънат. Ман ҳамин тавр фикр мекардам, вале тахмин кардан аз ҳад зиёд бемаънигӣ буд, ки колхаун тағобатчии худро куштааст. Албатта вай ба ҳар гуна бадкирдорӣ қодир аст, лекин фақат дар сурате ки он ба вай суди бахшад. Аз ин ба ӯ чӣ нафъ? Агар асиенда ба Генри мегузашт, дар он сурат гап дигар буд, вале ин тавр не. Акнун на ягон ак замин ба Poindexteri пир тааллуқ дорад ва на ягон зангӣ. Инро ман яқин медонам. Ин ҳабис ҳамаашро соҳибӣ кардааст. Аз писари тақояш халос шудан ба вай чӣ лозим буд? Ана чӣ? Ба тахмину гумони ман сардардгумӣ меандозад, ба андозае ки ман медонам пеш ҳеҷ гоҳ дар байни онҳо хусумат набуд. Духтар албатта ба вай чандон ҳусни таваҷҷӯҳ надорад ва аз ин ба вай маъқул не. Вале аз куштани додари духтар ба вай чӣ нафъ? Ба болои ин боз Мустангер олуда шуд. Баъд муноқишае ки дар бораи он Луиза ба ман гуфт, ҳиндуҳои сохта, ин духтари мексикоӣ, савории бесар ва худо медонад ки боз чиҳо. Иосифат, ин каллаи беҳтарин адвокатҳои Техасро гаранг карданаш мумкин, аммо вақтро аз даст додан лозим нест. Ба ин нали дастам шояд ёфтани калиди кушоиши воқеии хунин ба ман муяссар гардад, вале ба куҷо равам? Зеб гӯё ҷавобёфтанӣ шуда ба гирду атроф назар дохт. Дар чегараҳои қалъа ё посёлка Кофтиков сар кардан нафъ надорад. Зимнан он ҷо мисли қӯра пойкӯб мебошад. Аз ҳама нағзаш якбора ба даст рафта ба роҳи Рио Гранде баромадан лозим аст. Дар он ҷо изеро ки кофта гаштам ёфтанам мумкин. Ҳа, аз ҳама нағзаш ҳамин. Шикорчии кӯҳансол гӯё аз ин қарори худ комилан қаноатманд гардид. Хам шуда лаҷомро ба даст гирифт ва аз канори паттазор равона шуд. Зеб ба тарафи дарёи Нуэсес тахминан 1 мил роҳ тай карда якбора ба тарафи ғарб гашт. ӯ ин корро осудагона кард ва ин аз он шаҳодат медод, ки вай аз рӯи нақшаи пешакӣ кашидашуда амал менамояд. Акнун роҳи вай ҳамин пайравҳоеро ки ба Рио Гранде мебурданд рост бурида мегузашт. Дар айни замон ҳам қиёфаи шикорчӣ, ҳам ифодаи чеҳраи ӯ тағйир ёфтанд. ӯ дигар парешонхотирона ба гирду атроф назар намеандохт. Зеб хам шуда ба диққат ба алафи таги пояш зеҳн монд. ӯ ба ҳамон минвол тахминан 1 мил роҳ паймуд, вале нохост. Кимчи ӯро маҷбур кард, ки як қад парида лаҷоми аспро кашад. Модиён бо майли том истод. Зеб ҷаста аз даст фаромад. 2 қадам пеш гузошту сари зону истод. Баъд наро аз киса бароварда ба рӯи изи сум, ки дар рӯи алаф баръало намуддор буд, гузошт. худи худаш бо тантана даст афшонда хитоб намуд шикорчӣ. Ҷин занад. Агар ин ҳамин тавр набошад, айнан худаш. Пас аз ин ки нали шикастаро ба рӯи изи нопурра гузошт ва аз нав онро бардошт, ана изҳои хоин ва мумкин қотил. боби 73. ҷазирачае дар дашт. галаи иборат аз 100 сар асп ва зиёда аз он, ки бо фароғат дар дашт чарида мегардад, албатта манзараи бошукӯҳест, вале он бошандаҳои сарнишини Техасро дар тааҷҷуб намемонад. баръакс, агар вай дар дашт танҳо чарида гаштани аспро бинад, басе беш дар ҳайрат мемонад. дар мавриди аввал ӯ аз фикр мегузорад галаи мустангҳо чарида гаштааст. дар мавриди дуюм як силсила фикрҳои ҳайратангез дар сараш пайдо мешаванд. ин ё айқили ваҳшӣ аст, ки аз гала ронда шудааст, ё аспи саворӣ, ки аз қароргоҳи ягон роҳгузар ба дур рафтааст. бошандии пуртаҷрибаи дашт дарҳол чӣ хел асп будани ӯро муайян мекунад. агар вай лаҷом дар сар ва зин дар пушт чарида гардад, он гоҳ ҳеҷ шубҳа намемонад. фақат ақл давонданаш лозим мешавад, ки чӣ тавр аз дасти соҳибаш гирифтааст. вале агар савора бар зин нишаста, асп ба ҳар ҳол чарида гашта истода бошад, дар он сурат фақат фикр кардан дуруст меояд. ӯ басе каллакаду ва тамбалест, ки ақлаш
фаромадан намерасад, то ки ба чаридани аспаш халал нарасонад. вале агар маълум шавад ки савора сар ҳатто ҳамон каллаи кадуро ҳам надорад, дар он сурат ҳазор фарзу тахмин пайдо мешавад, ки аз онҳо эҳтимол ягонтоаш ба ҳақиқат наздик набошад. маҳз ҳамин гуна асп ва ҳамин гуна савора дар даштҳои техаси ҷануби ғарбӣ дар солҳои 1850 пайдо шуда буд. солаш аниқ маълум нест, вале ба ҳар ҳол ин солҳои 50 буд. ҷояшро аниқ нишон додан мумкин. ӯро дар бешазорон ва дар даштҳои кушод тахмин дар ҳудуди майдони дарозии васеаш 20 мил байни Леона ва Рио де Нуэсес вохӯрда буданд. савории бесарро бисёр касон ки дар вақтҳои гуногун дида буданд. аввалан ононе ки Генри Пойндакстерро ва қотили гумонии ӯро ҷустуҷӯ мекарданд. дуюм хизматгорони Морис Мустангер. сеюм Касси Колхаун шабонаҳо ҳангоми оваргиаш дар бешазорон. чаҳорум ҳамон шаб ҳиндуҳои дурӯғӣ ва оқибат зепстум шаби дигараш. вале касони дигаре низ буданд ки савории бесарро дар ҷойҳои дигар дар ҳолатҳои дигар дида буданд. шикорчиён, подабонон, посбонони савора. ин савории пурасрор ба дили ҳама воҳима меандохт. барои ҳама ӯ асрори тавзеҳнопазир буд. дар бораи вай на фақат дар Леона, балки дар ҷойҳои баси дурдаст гап мезаданд. овозаҳо ба ҷануб то соҳилҳои Рио Гранде ва ба шимол то Сабайнал паҳн шуда буданд. дар ҳақиқат ҳеҷ кас шубҳа намекард ки савории аҷибро диданд. ба ин шубҳа кардан маънии рад намудани шаҳодати 200 кас буд, ки тайёр буданд хаёли хом не, балки ба ҳақиқат будани он қасам хӯранд. ҳеҷ кас инкор намекунад ки дар ҳақиқат ӯро дидааст. ба ин ҳодисаи аҷиб ва ғайритабиӣ фақат ёфтани эзоҳ мемонаду халос. фарзу тахминҳои бисёре то як андоза ба ҳақиқат наздик ва то як андоза бемаънӣ гуфта мешуд. баъзеҳо онро ҳиллаи ҳиндуҳо мегуфтанд, баъзеҳо хӯса мегуфтанд, баъзеҳо фикр мекарданд ки ин сувора ҳақиқӣ аст ва ки сараш дар зери серапе пинҳон мебошад ва дар он ду сурох барои чашм буридан. барои касоне якравона ба фикри худ истода мегуфтанд ки савории бесар худи иблис мебошад. ғайр аз саъю кӯшиш ба кор бурдан ин воқеаи пурасрорро фаҳмондан додан, боз ҳар гуна тафсилотҳои дигар нақл мекарданд. ба назари баъзеҳо чунин менамуд ки дидани сар ё таҳти қафаси синаи ӯ дар зери серапе ба онҳо муяссар гардидааст. дигарон тасдиқ карда мегуфтанд ки онҳо сарро дар дасти савора диданд. баъзеҳо илова карда мегуфтанд ки дар сараш кӯлоҳ, самбрерои сиёҳи ялтосӣ, ба давраш канораҳои калоботунӣ дӯхта шуда буд. ғайр аз ин бисёриҳо фаҳмида намешуданд ки дар фосилаи пайдошавии савора ва куштори пурасрори Пойндекстер ҷавон чӣ гуна алоқа аст. қариб ҳамаи онҳо боварӣ доштанд ки дар байни ин ду сир бешубҳа алоқае ҳаст, вале чӣ гуна алоқа буданашро ҳеҷ кас фаҳмонда дода наметавонист. аммо он касеро ки инро то як андоза равшан карда метавонист, ҳамоно вараҷа карда мехобид. ҳафта ба чунин ғайбату мазамматҳо гузашт ва дар ин байн савории хаёлиро боз чандин маротиба диданд. ӯ дар дашти кушод гоҳ чорхез асп меронд, гоҳ оҳиста оҳиста роҳ мепаймуд. аспаш гоҳ истода ба гирду атроф назар медӯхт, гоҳ сархам карда ба ғайрати тамом алафу тару тозаро канда мехӯрд. дар бораи савории бесар воқеаҳои бисёре аз ҳама аҷоибу ғароиб ва бемаънӣ нақл мекарданд, ки ба такрори онҳо эҳтиёҷе нест, вале як ҳодисаи ҳақиқӣ барои қиссаи аҷоиби мо баси муҳимро овардан лозим аст. дар миёни фазои дашти васеъ булутзори начандон калони масоҳаташ ба 3-4 акс баробар дида мешавад. бошандагони дашт онро ҷазира меноманд ва ба атрофи ин порчаи беша ба уқёнуси азим мисабт назар андохта розӣ нашудан мумкин нест ки ин ташбеҳ мувофиқ аст. каме дуртар аз ин балутзор дар масофаи 100-200 ярд аспе осуда мечарид. ин ҳамон аспест ки ба вай савории бесар савор мебошад. савории пурасрор пештара бар ин бар болои ӯ нишастааст. аз он вақте ки маротиби аввал ӯро дида буданд, на дар сарулибос, на дар зеби шиштараш гӯё ягон дигаргунӣ ба амал наомада буд. серапии рахрах пештара бар ин ба китфаш партофта шуда буд. дар пойҳояш пештара бар ин аз пӯсти паланг соғпӯш дорад. ӯ сал пеш хам шуда менишинад, гӯё барои он ки чаридани асп қулайтар шавад.
лаҷон ки савора ё дар даст нигоҳ медошт ё дар қоши зин андармон карда шуда буд ба андозаи дароз мебошад ки ба асп халал намерасонад. сар ба сони чапи савора ҷасп буд. Манаҳаш қариб ба зонуи ӯ мерасид. Ҳамеша набошад ҳам фақат аз тарафи чап ба савора нигариста онро дидан мумкин, зеро баъзан сарро лаби серапӣ панаҳ мекунад. баъзан чеҳраашро низ дидан мумкин. Тарҳи он зебо, вале намуди зоҳирааш бадвоҳима мебошад. агарчи зоҳири худи савора гӯё мисли пештара монда бошад ҳам, вале ба ҳар ҳол дар он кимчи тағйир ёфтааст. то ҳол ӯ танҳо мегашт. Акнун ҳамроҳи вай пайдо шудам. гумон аст ки онҳоро ёрони дилпазир номидан мумкин буд. 10-12 коёт қадам ба қадами ӯ гашта дар гирду атроф ҷахтушухез мекунанд. бешубҳа ин ки ба асп маъқул нест. ҳар гоҳ ягонтои онҳоро аз ҳад ё наздик биёяд, асп фириқ мекунад ва лағат мезанад, вале савора ба онҳо на ба селаи паррандагони калони сиёҳ ки дар болои китфони ӯ давр мезананд аҳамият намедиҳад. ҳатто вақте ки гӯстохтазми онҳо ҷуръат намуда ба китфи вай нишаст, савора ҳамон вақт ҳам даст набардошт ки ӯро аз худ ронад. ин парранда 3 маротиба ба болои ӯ, аввал ба китфи рост, баъд ба китфи чап ва охири охирон ба мобайн ба ҳамон ҷое ки нишаст ки бояд сар бошад воқеъ гардида буд. парранда дар он ҷо бисёр нанишаст. савора ба он парвое надорад, вале асп чароғпоя мешавад ва завонавор шиҳа кашида каргасонро рости гап ба вақти зиёд набошад ҳам пеш мекунад. савории бесад дар болои асп он гоҳ оромона алафи серширии даштро канда мехӯрад, гоҳ бесаброна коётҳо ва каргасонро меронад ва ба ҳамааш бепарво мебошад. оҳиста оҳиста ҷазирачаро давр мезанад. боби 74. дунболгирӣ. манзараи аҷиб ки навакак дар бораи он сухан рафт ба андозаи даҳшатовар буд ки ба чашм бемаънӣ наменамуд. ба вай беларзаю бедаҳшат нанигаристан мумкин набуд. вале ба ғайр аз коётҳо дар замин ва каргасон дар ҳаво, оё ба он ягон кас менигарист? ҳа, шахси ӯро дидагӣ дар сар то сари теғас ягона шахс касе буд ки то андозаи аллака ин сирро пай бурда буд. аммо ба вай нағз низ ҳанӯз ҳама чиз равшан набуд. ӯ фақат медонист ки савории бесар на хӯса аст, на иблис, вале баробари дидани савории бадҳайбат ин шахсро ҳам воҳима зер мекард. ӯ медонист ки дар пешаш кӣ истодааст ва ба ҳар ҳол аз тарс ларза ба андомаш меафтод. вай дар сояи дарахтон руш шуда аз канори ҷазираи бешагӣ ба савории бесар менигарист. бо вуҷуди тарсу ҳарос мехост ки номаълумкат бимонад ва гӯё ӯро оҳанраво мекашида бошад. якзал ба дунболи савории бесар рафта аз ӯ пеш мегузашт, на ақиб мемонд. илова бар ин ӯ савории бадҳайбатро то вориди булутзор гардидан дида буд. вай саворро аз дур дида ба осонӣ метавонист худро канор гирад ва ӯ дучор наояд. вале ба ҷои ин яку якбора сари аспро ба тарафи вай гардонд. ӯ мисли шикорчие ки аз паи гавазни тарсу поида меравад дар паси дарахтон руз шуда эҳтиёткорона пеш мерафт ва фарқ танҳо дар ҳамин буд ки шикорчии гавазн ҳеҷ гоҳ мисли ӯ чунин тарсу ваҳм ҳис намекард. ӯ худро дар миёни дарахтон дида сарфи назар аз тарсу ҳарос оҳи сабуке кашид. акнун ӯ ба ҳар ҳол аз барор накардани кор наметарсид. гумон буд ки ӯ дар дашт 10 милро ба ягон мақсад тай намуда бошад. бекора вай аз рӯи сабаби сабзаи мулоим дар паноҳи буттаҳои чапаррал ин қадар эҳтиёткорона пеш намерафт. тавре мерафт ки ба чашми касе нанамояд ва ки будани худро ба шикастани шохчаҳо ошкор насозад. дар аввал чунин ба назар менамуд ки эҳсоси асосии вай тарсу ларз буд. пас аз чанд гоҳ тарсу ларз ба бесабрӣ мубаддал гардид ва ӯро ба ҷасуронатар амал намудан маҷбур сохт. чунин дигаргунӣ дар кайфу ҳоли шахсе ки дар булутзор руз мешуд аз он рӯй дод ки савории бесар ба ҷои ӯистодагӣ аз 200 ярд ҳеҷ наздиктар намеомад. ин таъқибкунандаро ба андозаи оташин мекард ва дам ба дам зери лаб ғулғул намуда ҳақорат медод. воқеан ӯ ҳама вақт суханони худро ба чунин алфоз обранг медод: «Э махлуқи расво! агар ақаллан 20 ярд наздик меомад, тирам ба он мерасид. ҳозир тир холӣ кунам, ӯро мехосонам ва шояд боз дигар ҳеҷ вақт чунин фурсат қулай намонда бошад. арвоҳ занад, кошки ҳамин 20 ярд намебуд». он шахс гӯё тахмини худро санҷиданӣ шуда боз як маротиба масофаеро ки ӯро аз ҷои савории бесар истодагӣ ҷудо мекунад хомчуд карда баромад.
ӯ кӯланги милтиқи шикорчигиро кӯтоҳмили худро кашида як зад тайёр нигоҳ медошт. фоида надорад. Пас аз андаке фикр кардан гуфту: тир дар аснои афтиданаш ба асп мезанад ва ӯро ярадор накарда фақат мехӯсонад. бардошт карда наздик омадани ӯро маътал шудан истодан дар кор. коётҳои лаънатӣ ҳамааш ба касофати онҳо. то даме ки онҳо ба дунболи ӯ мераванд, асп аз беша дур мегардад. одати ҳама мустангҳои тиқас ҳамин. ҷин занад онҳоро. оё ҳеҷ илоҷи дом партофта ҷалб кардан набошад? Каме хомӯш истода ба гап давом намуд ӯ. шояд садои ҷиғзании маро шунда биёяд. дар гумон вақтҳои охир садои овози одамӣ ба ӯ бегона шудааст ва фақат тарсиданаш мумкин. ва он дафъаи барин аз аспи ман ҳам рамида мегурезад. рости гап он вақт дар равшанӣ маҳтоб буд. ғайр аз ин саг аз пасаш метохт. аҷаб не ки асп бар пушташ худо медонад кимчиро бардошта гашта раманда шуда бошад. охир ин наметавонад. не мунтаҳо найранги ким кист, найранги иблисонии ким касо нест. гӯянда баробари гуфтани ин суханон лаҷоми аспро кашид. барои нахта дидан ба пеш хам шуд ва бо диққат ба савории аҷиб ки оҳиста оҳиста аз гирди болудзор мегузашт нигоҳ кард. бешубҳа ин аспи вай, зин серапияи ӯ, ҳама аз чизаш аз они ӯ. онҳо чӣ тавр ба дасти каси дигар афтода монданд, ҳеҷ намефаҳмам. пас аз якчанд дақиқа хомӯш истодан ӯ аз нав гап сар кард. найранг аст ё не, вале кор чатоқ. ҳар касе ки онро ташкил кардааст, ҳама он чиро ки ҳамон шаб рӯй дода буд бояд донад. агар тир дар баданаш монда бошад, онро гирифтан лозим. ман чӣ тавр аблаҳ будам ки ба он худситоӣ кардам. толеи ману толеи одами вақт баргашта як. не асп дигар наздик намеояд. маълум ки аз беша метарсад. ҳамин мустангҳо дар ҷои кушод худро дилпуртар ҳис мекунанд. чӣ бояд кард? шояд овози одам ба гӯши асп форад. агар ба масофаи 20 ярд наздик меомад, ба ҳар ҳол ҳамаш дуруст мешуд. ҷин занад. имтиҳон карда мебинам. ӯ ба канори беша наздиктар рафта аспро ҷиғ зидан гирифт. маҳ ҷонвар, маҳ ҷонвари бовафо. аз ин муроде ҳосил нашуд. асп на фақат наздик наомад, балки баръакс тарсид. баробари шунидани овоз алафро аз даҳон афтонда сарафчонд ва саросон фириқзод зад. ба назар чунин меомад ки вай аз коёт, аз каргасон дида аз ин овоз бештар метарсад. охир ӯ мустанг буд ва барои вай одам, хусусан одами аспсавор, қаттолтарин душман буд ва акнун ӯ наздик будани ин душманро ҳис карда буд. ӯ наистод ва чӣ гуна будани одам, чӣ гуна будани аспро дурусттар бубинад. барои вай онҳо душман буданду халос. зоҳиран савора низ ҳамин тавр фикр мекард. чунки вай лаҷомро накашид, ӯро пагоҳ нигоҳ надошт ва ба ихтиёри худ гузошта шуда буд. тозон роҳи даштро пеш гирифт. таъқибкунандии бетоле ҳақорати қабеҳе доду аз булудзор баромад. чун дид ки тири холӣ кардааш ба нишон нарасид ва савории бесар аллакай аз ӯ хеле дур рафтааст, аз нав ҳақорат дод. боби 75. зебстум пай мегирад. зебстум дар он ҷое ки изи нали шикастаро ёфт, бисёр наистод. барои муқоисаи налу аз 6 сония кифоя буд. баъд филавр аз ҷой хесту бо из равона шуд. ӯ пиёда мерафт. модиёну пир дар масофаи анча калон итоаткарона аз паси вай қадам мезад. зеб зиёда аз 1 мил роҳ тай кард ва дар ҷои аз сахт намоён будагӣ сураташро сус мекард. шикорчӣ саргарми ин машғулият буд, гӯё ҳеҷ чизро намедид. ӯ на ба савани сабзи беҳудуди гирди атроф менигрист, на ба осмони кабути софи болои сараш. вай ба диққати тамом ба алафи зери пӯяш зер мемонд. овозе ки нохост баланд гардид, ӯро маҷбур кард ки сар бардорад. ин садои тири милтиқ, аммо чунон дур буд ки ба зӯр ба гӯш мерасид. зеб беихтиёр истод ва сар бардошт, аммо қомат рост накард. шикорчии пир уфуқро дар ҳамон тараф ки садои тир баланд гарда буд зуд аз назар гузаронд. дуди кабучатоб ҳамонон шакли лӯндаро нигоҳ дошта оҳиста оҳиста ба осмон мебаромад. дар зери рахчаи булутдори дурдаст сиёҳӣ мекард. аз ҷое ки зеб меистод, ҳам доғи тирии беша, ҳам дуди боруд, ҳам садои онро танҳо пайгирони ботаҷриба дида ва шунида метавонист. аммо зеб ҳам дузро диду ҳам садои тирро шунид. бисёр аҷоиб, ғурғур кард ӯ ва ҳамоно дикак менишаст. бисёр аҷиб. аз ин зиёдтар аҷиб шуданаш мумкин не.
ва кадом гаранг дар ин хел ҷой шикор карда мегаштааст. охир дар он ҷо ҳеҷ гуна парранда нест. зеро бекора ҳайф кардан чӣ лозим? ман дар он бешача будам. ба ғайр аз коёт дар он ҷо дигар ҳеҷ чиз нест. ва онҳо дар он ҷо чӣ мехӯранд? пас аз андаке хомӯшӣ истодан давом кард. ягон дӯкондор аз посёлка чӣ тавре ки онҳо мегӯянд ба саёҳат баромадааст, ин махлуқҳоро қил карда истодааст ва баъд лоф зада мегӯяд ки гург шикор кард. хай чӣ, бигузор шикор кардан гирад. ин ба ман дахт надорад. ана ким чӣ ба ин со меояд? гӯё иблиси ӯро пеш карда бошанд. асло чорнал медавонад. чӣ? аз ӯям соғ нахезам ки ӯ бесар аст. гапи шикорчӣ пир дуруст буд. вай ки савораро навакак аз абпори ҷудо шуда дар ҳамон ҷои зеб истодагӣ бо сурати тамом асп дозонда меомад, дида намешинохт. ӯ дигар кас не, савории бесар буд ва шубҳа набуд ки гӯё зебро дида бошад. асп монда рост ба назди вай меомад. дар ҳудуди Техас аз шикорчии пир дида одамеро ҷасуртар ёфтам гумон буд. ӯ на аз рӯбарӯшавӣ ба паланг метарсид, на аз пума, на аз хис, на аз говмеш. аз ҳиндуҳо ҳам сари тарсе надошт. ӯ шояд ҳангоми ба отряди команчиҳо вохӯрдан дасту по гум намекард, вале баробари дидани ин тоқасавори зеб ихтиёр аз даст дод. ҳаёт зебстумро дар байни табиати ваҳшӣ обутоб дода, шогирди бовафои ин муаллими хиратманд бошад ҳам, вале ба баъзе ақидаҳои хурофотӣ бовар мекард. киам бовар намекунад? шикорчии кӯҳансол на аз одамӣ метарсид, на аз ҳайвони дарранда, вале дар назди воқеаҳои фавқутабиа тоб оварда наметавонист. ҳар кас ҳам мебуд ва савории хаёлӣ мисли бод пеш метохт, гӯё ба худ марг меовард, метарсид. земсту на ин ки тоб навард. ӯ аз ҳарос ларзида ҷои руст мекофт. савории бесар ӯро надидан пеш дар байни буттазорон ки наздик рӯидагӣ буд пинҳон шуд, вале охир ӯро модиёни зиндор ошкор карданаш мумкин буд. не, пеш аз он ки зеб дар паноҳгоҳи худ дурустакак пинҳон шавад, чораҳои эҳтиётиро дид. хоб кун, фарёд зад ба тарафи аспаки бовафояш, ки агарчи гап зада натавонад ҳам, вале муддаои ӯро нағз мефаҳмид. зуд хоб кун, набошад ба коми ҷаҳаннам меравӣ. модиёни пир гӯё ки таъдил тарсида дарҳол ба зону зад ва баъд пойҳои ақибашро ба тагаш гирифта ба рӯи алаф хобид, мисли ин ки баъди рӯзи корӣ бадҳамгирӣ қарор гирифт. ҳамин ки зеб ва аспи ӯ пинҳон шуданд, савории пурасрор аз паҳлӯи онҳо чорнал асп давонда тозонда гузашт. ӯ бо сурати тамом асп метозонд ва зоҳиран нияти истодан надошт, ки аз ин кори вай зеб хеле шод буд. савории бесар ҳаргиз на барои он ки шикорчӣ ё аспи лоғари ӯро дид, балки тамоман тасодуфан ба ин тараф рафт. вале зеб ҳар қадар тарсида бошад ҳам, пеш аз он ки савории пурасрор аз назар ғоиб гардад, ба ҳар ҳол ӯро равшан дид. ба ҳар он чизе ки барои ҳама рози пинҳонӣ буд, барои зебстум аён гардид. чун асп ба буттаҳое ки зеб дар он ҷо руст шуда буд баробар шуд, шамол бар ин серапиро бардошт ва шикорчӣ дар зери он сару либоси ба вай нақш шиносеро дид. он блузи осмониранги сари синаашро чинчин дид. сарфи назар аз доғҳои арғонӣ рӯи он шикорчии кӯҳансол он блузаро шинохт, вале ӯ боварӣ надошт ки чеҳраи манааш барони савора такя кардаро шинохт. дар ин ҳеҷ ҷои ҳайрат набуд. ҳатто модари меҳрубон ки аз тамошои талъати зебои фарзандаш сер намешуд, акнун онро намешинохт. зеб ҳам ӯро нашинохт. вай пай буд. аз зин, серапӣ, рахрах, нимтании лоҷувардӣ ва ҳамон матои шим, ҳатто кӯлои сари вай, ҳама ин ба пирамард шинос буд. ӯ андоми савораро дар рӯи зин қоматашро рост гирифта менишаст, нақш шинохт. бо вуҷуди ин дар ҷои номаълум воқеъ гарданаш сар бояд аз они ҳамон одам бошад. ин рӯё як лаҳзагӣ набуд. зеб савори аҷибро дурустакак муоина кард. агарчи чорнал асп дозонад ҳам, ҳамагӣ 10 қадам дуртар аз шикорчии пир гузашта рафт, вале вай на ба гап, на ба ҳаракат савории дуршуда истодаро маътал карданӣ нашуд. фақат баъд ки будани он савораро фаҳмида андӯҳгинона пичирост зад. ё сифат ҷин зана, пас ин дуруст будааст. бачаи бечора кушта шудааст. боби 76. дар дашти табошир. зебстум аз паси савора ки ҳамоно чорнал асп дозонда мерафт дуру дароз ва аз паноҳгоҳи худ истода назора кард.
фақат ҳамон вақте ки ӯ дар паси анбӯҳи дарахтони аққоқиё панаҳ шуд, шикорчии пир сарипо хеста қомат рост кард. ӯ ҳамин тавр 1-2 сония истода фикр кард ки минбаъд чӣ кор кунад. Ин воқеаи пурдаҳшат ва ногаҳонӣ ӯро гаранг сохт. изи налиш касаро гирифта пеш шавад ё аз дунболи савории бесар равон шавад. изи якум асрори бисёр ҳаводисаҳоро кушоданаш мумкин, дуюмаш гӯё ба дил бештар умед мебахшад. шояд савории бесарро дастгир намояду сирру асрори оварбивардии ӯро фаҳмида гардад. зим сум ба ин фикру хаёлҳо ғотавар шуда қариб алпории дуд ва садои тирро ки дар дашт баланд гардида буд фаромӯш карда буд, вале ба зудӣ мутаваҷҷеҳи он гардид. шикорчӣ ба тарафи дудбаромадагӣ чашм дӯхта чизеро дид, ки аз нав ӯро ба пинҳоншавӣ маҷбур кард ва ба ҷидду ҷаҳд зери дарахтони аққоқиё рӯз шуд. модиёни пир ҳамонон мехобид ва аз ваҷҳи ҳай ташвиш киштан лозим набуд. ин дафъа зеб одамеро дид, савори асп дид, савори ҳақиқиеро дид, ки сараш дар ҷояш буд. ӯ ҳоло дур буд. дар гумон қаду қомати баланди шикорчиро дар миёни дарахтони аққоқиё ва алахусус модиёнро дар рӯи замин мехобид дида тавонист. аз рафтораш маълум буд, ки ӯ онҳоро пайхас накард. савора каме пеш хам шуда бо диққат ба замин менигарист. зеб чӣ кор машғул буданашро ба осонӣ муайян кардан мумкин буд. зеб сум дар назари аввал инро пай бурд. шахси номаълум ба пайи савории бесар меомад. ана гап дар куҷо будааст? ғулғул кард зеб. ба фаҳмидани ин асрор фақат як ман иштиёқманд набудам, боз ки чунин хоҳиш дошта бошад. зеб дар ёфтани ҷавоби дуруст чандон таъхир накард. азбаски савора луқка асп меронд, изҳо тоза ва баръало намудор буданд. ба зудӣ ӯ чунон наздик омад, ки шикорчӣ ба осонӣ синча карда ӯро шинохт. ё сафад ҷин занад, ғулғул кард зеб. чӣ тавре ки пештар инро ман пай набурдам ва агар саҳв накунам, боз як ҳалқаеро ки дар ҷамъ намудани тамоми силсилаи исботҳои зарурӣ ба ман ёрдам мекунад. ором хоб ҷонвара, аз ҷоят наҷунбуқ, хандата хур. агар ба шохҳои ба пойҳои дарозат дагар парони каллаатро канда мепартоям. зеб ба модиёнаш чунин муроҷиат карду хомӯш гардид ва сарашро дар паси шоху барги дарахти аққоқиё панаҳ карда ба савории наздик шуда истода бо диққат менигарист. вай шахсе буд, ки як бор дидан ӯро фаромӯш кардан маҳол буд. агарчи нав 30 сола шуда бошад ҳам дар чеҳраи эътиросоти бадгӯҳари аллакай тамғаи фаромӯшнашавандаи худро гузошта буд. ҳозир вай сертараддуд менамуд. зоҳиран кадом як ташвишу изтироби пуразият кайҳо инҷо не ӯро ором намегузошт. агарчи дилпур буд, ки аз он раҳо меёбад. чеҳраи ӯро зебо номидан мумкин буд, ба шарте ки тамғаи фосидулахлоқӣ дар он разилию фурӯмоягиро ошкоро намекард. сару либосаш умуман ё ҳоҷати тасвири он аст. он шахс кӣ буд? ҳамаи ин чизҳо ҳангоми тасвири сарулибос ва аслии касси колхаун аллакай зикр шуда буд. он шахс касси колхаун буд. касси як зал бо диққат ба изи савории бесар нигариста зебро надида гузашта рафт. зеб стум аз паноҳгоҳи худ набаромада то даме ки аз паси он нигоҳ карда монд. ҳамон аққоқиёҳои савории якум дар пасашон нопадид гардидагӣ ба шоху баргҳои нафиси худ низ капитанро панаҳ карданд. дар каллаи шикорчии пир фикрҳои нав ба нав пайдо мешуданд. мебоист ӯ тамоми вазъиятро аз нав ҳаматарафа санҷида мебаромад. агар пештар ҳам барои ба изи савории бесар рафтан асосе дошта бошад, акнун ин асос дучанд шуд. зеб бисёр фикр накард. ӯ аз паси касси колхаун рафтанӣ шуда ба тараддуд афтод. тадорукот чандон мушкил набуданд. зеб лаҷамро ба даст гирифта модиёни пирро лагаде зад, ки аст дарҳол сарипо хест. шикорчӣ ба назди вай истода тайёр буд, ки баробари аз назар ғоиб гардидани колхаун ҷаста ба он савор шавад ва аспро ба илангӣ ронад. зеб колхаунро набинад ҳам ба кадом тараф рафтани ӯро ба осонӣ мефаҳмид. ду изи нав комилан барои вай кифоя буд. бо савории бесар ё савории бедил паҳлӯ ба паҳлӯ асп тозонда рафтагӣ бар ин ҳамчунин ба он изҳо дилпурона рафта метавонист. шикорчии пир ба таҷрибаи худ умед баста аз паноҳгоҳ баромад ва ба дунболи касси колхаун равон шуд. вале ин дафъа зеб стум саҳв кард. ҳангоми аз гарди чакалакзори аққоқиё гузаштан ҳар ду савора дар паси он ғоиб гардида буданд. ӯ ин хатои худро фаҳмид. он тараф минтақаи дашти табошир буд. зеб мисли саги шикорчӣ дар ангор аз паси кап такудав карда каҷмакаҷ асп рондани колхаунро дида инро пай бурд.
капитан изро гум карда дар ёфтани он мекӯшид. Шикорчӣ аз паси дарахтони ақоқиё дӯстӣ ба ҳар як ҳаракати вай менигарист. саъи кӯшиши капитан натиҷае набахшид. дар дасти табошир ҳеҷ чизро хондан мумкин набуд. ба ҳар ҳол ба каси колхам барин як пайшиноси бетаҷриба. ҳамин ки колхам аз назар ғолиб гардид, зеб ҳам ба ҷустуҷӯи изи гумшуда шурӯъ намуд. вале ба вуҷуди баркамолии санъаташ ӯ мебоист тан диҳад. сатҳи сабсафеди дашт ки офтоб онро пурнур мекард, чашмро хира мекард, ба чизе сарфам рафтан ғайриимкон буд. дигар илоҷ набуд. шикорчӣ пир қарор дод ки сари аспро гардонад ва аз нав ба ҳамон изе машғул шавад ки онро муваққатан гузошта буд. акнун вай комилан боварӣ дошт ки кашфиётҳои ғалатии ӯро дар пешанд. дере нагузашта зеб ба изи нали шикастагӣ баргашт. ӯ вақтро аз даст нагузаронида тез қадам зада рафтан гирифт. модиён пештара барин ба дунболи вай равона буд. зеб фақат як маротиба истод. ин дар ҳамон ҷое буд ки ба изи омодагӣ изи боз ду аспи дигар ҳамроҳ шуданд. аз ҳамон ҷо сар карда ҳар се из дар масофаи 21 гоҳ баробар гоҳ ҳамроҳ шуда ҳамдигарро зер карда мерафтанд. ҳамаи аспҳо нав доштанд. шикорчӣ истод ки изҳоро дуруст кард аз назар гузарад. аз ду аспи нав якеаш зоти америкоӣ, дигараш агарчи хеле калон бошад ҳам мустанг буд. андозаи сумми вай қариб андозаи сумми аспи зоти америкоӣ бар ин буд. зеб шубҳа намекард ки ин аспҳоро мешиносад. барои дарёфтан ки кадоми онҳо аввал аз ин ҷо гузаштааст майна об кардан ҳоҷат набуд. ҳар се асп дар вақтҳои гуногун танҳо ба танҳо аз он ҷо гузашта буданд. бад не, гуфт зеб ва хушҳолона роҳашро давом дод. модиёни пир гӯё баробари ӯ қадам гузошта шуда по ба пои вай аз қафо мерафт. онҳо дар ин ҷо аз ҳам ҷудо шуданд, гуфт шикорчӣ ва бод истода зери пояшро аз назар гузорд. мустанг ва зоти асп америкоӣ ҳамроҳ яъне ба як тараф рафтанд. аспи налшикаста ба дигар тараф гаштанд. аҷоиб, барои чӣ? дар умрам ҳеҷ гоҳ инчунин изҳои барҳамро надида будам. онҳо худи Даниэл Бунро гаранг мекунанд. Даниэл Бун тадқиқотчӣ ва пайшиноси америкоӣ. аввал ба кадоми равам? агар бо ин ду из равам, аллакай пеша ки ба ман маълум аст ки ба куҷо мебурданд. ба назди ҳамон кӯлмаки хун. мебинем изи сеюм ҳам оё ба ҳамон ҷо намебарад. ба рост гард модиёни пирам, ба ман наздиктар бош, набошад гум шуда меравӣ ва коё то чарбӯи туро нӯши ҷон мекунам. шикорчии пир чарбӯкта қаҳҳо зада хандид ва ба изи аспи сеюм равона шуд. ин лаблаби доманӣ беша мерафт ва ҳар се из ба ҳам пешида айнан дар ҳамон ҷое ки ба он наздик мешуданд ки боригаҳии васеи ҷангалӣ ба хонанда нақш шинос воқеъ гарда буд. 200 ярд дуртар аз боригаҳа изи нали шикаста ба ғуллии беша тоб хӯрд ва зеб ҳам боз 200 қадам роҳ рафта ҷое ки асп ба дарахт баста шуда буд ёфт. ӯ дид ки асп пеш нарафтааст. агарчи сахт самтро дигар карда бошад ҳам из аз ҳамон ҷо гашта ба даст мерафт. вале соҳиби асп роҳро пиёда давом дода буд. изи пои одам дар маҷрои дарёчии хушкида ки асп дар назди он баста шуда буд баръало намоён буд. шикорчӣ модиёни пирашро дар ин оғилхона монда аз пайи шахси пиёда равона шуд. ба зудӣ ӯ дид ки из дуто мебошад. яке пеш мерафт, дигари бақиб. зеб ба изи якум рафт. вақте ки ӯро ба боригаҳа дуртар аз он ҷое баровард ки пештар кӯлмаки хун воқеъ гарда буд, кайҳо онро коётҳо лесара буданд. ҳеҷ дар ҳайрат намонд. из бояд то худи кӯлмак мерасид, вале акнун замини боригаҳаи ҷангалиро садҳо сумми асп шудгоҳ карда буданд. аммо пеш аз он ки зеб роҳро давом диҳад, ӯ боз як кашфиёти хеле муҳим кард. вай дар байни буттаҳои анбӯҳ ҷоеро дид ки зоҳиран дар он ҷо кадом як шахс басе дурудароз истода буд. дар он ҷо алаф набуд ва дида мешуд ки замини мулоимаки он ҷо бо кафе ки мӯза ё ботинка хуб зер карданд. из ҳамин кафакиҳоро аз он ҷо ба назди кӯлмаки хун мебурд. як из аз он тараф мерафт ва ҳамин гуна из гашта ба қафо меомад. дар наздикӣ дар шохи дарахт зеб чизеро пайдо кард ки ёфтани он на ба отради майёр муяссар гарда буд, на ба роҳбарии онҳо Спинглер. ин коғазпории дудолуд ва нисфаш сӯхта зоҳиран дар тирдони тапонча ба пушти тир ҷой карда шуда буд. он дар шохи ақоқиё ба хори андармон овезон буд. шикорчии пир коғазпорро аз нӯки хор гирифт, дар кафи пуробилааш ҳамвор кард ва дар рӯи коғази ғиҷими лабаш сӯхтагӣ ном, фамилия ва рутбаи нақшшиносро ки бо ҳарфҳои к сар мешуд
боби 77 боз як сакта. вақте ки зеб навиштаи рӯи коғазро дида мебаромад, дар чеҳрааш аз тааҷҷуб дида бештар ҳусули қаноатмандӣ инъикос ёфта буд. ин порчаи конверт аз бисёр чизҳо шаҳодат медиҳад, ғурғур кард зеб. аз чизи дарунаш будагӣ дида аз ин бисёртар гапҳоро фаҳмида мумкин. дар вақти ҷой кардани тир ба ҷои наватпора кор фармуда шудааст. хайр чи, садои он нобакор ҳамин. бигузор донад ки ба ҷои як парча пӯсти равғанкардаи гаваз ки ҳар як одами бавору номус ҳамин тавр мекунад, чӣ тавр ҳар хел лашулушашро кор фармудан мумкин. хатро зан навиштааст. аз нав ба коғазпора зер монда ба гап давом намуд шикорчӣ. ин ҳеҷ чизро намефаҳмонад. ном, фамилия ва рутбаи ӯ сабт шудааст. пас аз они ӯст ин коғазпораро эҳтиёт кардан лозим. шикорчии пир инро гуфта халтачии чарбинро ки дар он чахмоқро нигоҳ медошт аз киса баровард ва коғазпораи ёфтаашро эҳтиёткорона дар рӯи он рӯз кард. хайчи пиреки зебулон стум аз нав ба гап сарз кардод. мисли он ки сардаргумии расоро фаҳмидан ба ту ба осонӣ муяссар мегардад. агарчи баъзе чизҳо ҳанӯз норавшан мемонанд, дар баъзе ҷойҳо сарришта канда мешавад, аммо ҳеҷ боке не. шахсе ки ӯро куштанд ҳар касе набошад, ана дар он ҷои кулмаки хунбудагӣ хобида будааст. қотил касе ки набошад, дар паси ҳамин дарахти ахоқиён меистодааст. агар ин фислуқҳо корро вайрон намекарданд, ман боз баъзе чизҳои дигарро дониста мегуфтам. акнун дигар чора нест. изҳо кур шуданд. ба ин тараф рафтан дигар нафъ надорад. агар илоҷаш бошад аз ҳама нағзаш, акнун аз пеи омада гашта рафта дониста гирифтан лозим ки аспи налаш шикастагӣ не. пас аз шикор соҳибашро ба куҷо бурдааст. ба ҳамин тариқ пиреки ситум паи мӯъзаро гирифта рафтанатон лозим меовад. шикорчии пир ин суханро гуфта ба ҳамон изе ки ӯро ба боригаҳа меоварда буд гашта рафт. ин из қариб наменамуд, вале он акнун ба зеб лозим набуд. пештар аз ӯ мушоҳида карда буд ки соҳиби из оқибат ба ҷои аспаш бастагӣ баргаштааст. вале дар як ҷой ин ду из ҳам ҷудо мешуданд. аз пеши роҳ бутаҳои ба ҳам пешидии касбагузар баромада монданд ва қотили гумонӣ ноилоҷ онҳоро давр зада гузашта буд. баъд ҳар ду боз дар як ҷо шуданд, вале фақат баъд аз он ки изи гашта рафтагӣ шикорчиро ба ялангӣ калоне расонд ки зеб он ҷоро бо диққат аз назар гузаронд. дар ялангӣ изҳо баралон намоён, вале тамоман дигар буданд. ин пайраҳии сумзадае буд ки ялангиро миёнабур мекард. зеб дид ки якчанд рӯз пеш аз ин аспони налдор гузашта рафтанд. ана ҳамин изҳо диққати ӯро ба худ ҷалб намуданд. ӯ на фақат кадом рӯз, балки кадом соат аз ин ҷо гузаштани рафтани аспонро бехато гуфта метавонист. барои донистани ин ба изи сумҳо бо диққат нигаристанаш кифоя буд. вале ин дафъа бе ин ҳам ҳамаш ба вай равшан шуд. ӯ медонист ки изи аспони отреди на чандон калоне мебошанд ки пас аз гашта ба қалъа рафтани майёр бо драгунҳои худ ҳамроҳи спринглер монда буд. зеб дар бораи он тасдиқи иловагӣ аллакай бохабар буд. тадқиқи дуюмбора ба аксарият касон зиёдатӣ менамуданд, вале фикри зеб стум дигар буд. ӯ ба изҳо зеҳн монда дудила шуда истод. агар медонистам ки ба ин вақтам мерасад, ман изро аз аввал тафтиш карда мебаромадам. ғурғур кард вай. ки медонад, бояд боз ягон чизи ғалатӣ ёфт шавад, вале гумон аст ки ба ин фурсат шавад. бисёр ҳам нағзаш дарҳол ба аспи налшикаста машғул шавад. зеб акнун баргашта аз ялангӣ рафтанӣ буд ки фикри наве ӯро аз роҳ нигоҳ дошт. охир ҳар вақте ки набошад, ман ӯро ба осонӣ меёбам. бе ин ҳам ба куҷо буданашро медонам. гӯё худам ба он нобакор ки бурда ӯро дар оғилхонӣ кассе дел кор вобастааст, савора паҳлӯ ба паҳлӯ рафтам. модоме ки ман ба ин ҷо омадам ва монда рафтани ин из дилам намешавад. шояд он маро ба тай кардани боз 10 мил роҳ маҷбур намояд ва гумон аст ки ба ин вақти ман кифоя кунад. арвоҳ занад. ақаллан камтар роҳ тай кардан лозим. то ман гашта омадам модиёни пир камтар сабр кунад. ҳеҷ воқеъ намешавад. ва зеб ба изи спринглер ва ҳамсафони он давона шуд, вале ӯ изи онҳоро намеомӯхт. тамоми диққати вай ба аспи генди ҷалб шуда буд. ва агарчи отряд аз он ҷо дертар гузашта бошад ҳам, изеро ки тааҷҷуби шикорчиро ниҳоят ҷалб мекард, анча кур шуда бошад ҳам, ба ҳар ҳол ба осонӣ онро фарқ мекард. худаш мебуд ҳам мегуфт ки ҳар як кӯдак аз уҳдаи ин кор баромада метавонад. аспи плантатори ҷавон ҳолхез мерафтааст. пайгирҳо оҳиста оҳиста роҳ мепаймуданд.
اسب در سر دوی تیز دانستوده گویا با کیمچی، گرگ، پلنگ، پومه یا دیگر پرنده هراسته و کنار جسته است. من بعد پیشتره ببینیم چرخ رفته است. ولی زیبستون بسی کنجکاوتر بود و در اینجا تأخیر نمود. این قسمت را پر سنگریزه و بی‌علف است. بر بالای بارگراه درختی عظیم قد افراشته، شاخه‌اش به هر طرف پنجه دوانده بودند. یک شاخه در بالای پیراه چنان پست بود که سوار سر خم نکرده گذشته نمی‌توانست. زیبستون با دقت آن را از نظر گذراند. او دید که پشت آن ضرر دیده است. اگرچه جای کنده شده پشت شاخ کلان نباشد هم ظاهراً آن از ضربه کدام یک جسم سخت به عمل آمده بود. با این سر آدم زده است. گفت شکارچی. اسب از شاخه این طرف سوار داشته است. از شاخه آن طرف اسب بی‌سوار بوده است. هیچ کس به چنین ضربه تا آورده در روی زین خود را نگاه داشته نمی‌تواند. او را پس از آن که تگی درخت را با دقت از نظر گذراند با تنتنه خطاب نمود. او من هم همین طور فکر کرده بودم. انا در اینجا افتیده ایزش مانده است. انا در اینجا گاوا کشته است. اکنون فهمیدم که غوری پراسرار پیشانه‌اش از چی بوده است. می‌دانستم که ایزی پنجه درنده نه و ضربه سنگ یا چوب مانند نه. انا او را به چی زده بوده است. زیب از خودسندی شادمان گردید. سبک قدم پرتافته به پیش به پیراه نه بلکه به ایزی شخصی از این افتیده رسپار شد. زیب با نشانه‌هایی که شاید برای آدمی نابلد نامعلوم ولی برای وی خطی برای ستون‌های قدی را نوشته شدگی بر این روشن بودند. رفتن گرفت. شاخچه شکسته، پیچک‌های کنده شده، رستنی‌های خزنده، خطکی روی زمین همه از آن شهادت می‌داد که اینجا آدم گذشته است. به زمین ایز روشن نشان می‌داد که آن شخص را گشته نتوانسته گاوا کشته است. زیبستون ایز بیچاره گفته تا ساحل دریاچه رسید. حاجت پیش رفتن نبود. او باز یک ریسمان گسسته را پیوست. باز کمی راه پیمود. همه اثبات و دلیل‌ها به دستش می‌دارند. بابی 78 ایوازکنی اسب‌ها. کلخان ناامید گردید مایوسانه قرار داد و سری اسب را به سوی دشت تباشیر در آنجا ایزهای سواری بی‌سر گم شده بودند گردانید. از پیش رفتن چی نفت معلوم نه که او به کدام طرف اسب تازانده رفت. او را باز می‌بینم یا نه. این کاری تصادف میباشد. شاید او را باز در نزد دریاچه واخورم. ولی چی نفت مستنگ گویا قصد و نیتی مرا میفهمیده باشد از دو سر به خود نزدیک رفتن نمی‌ماند. او حتی از مستنگ‌های وحشی مکرتر میباشد. احتمال صاحبش این عادت را به او یاد داده باشد. اگر یک تیری نشانرس خالی میکنم سیر و آورگردی‌های را قطع مینمودم. ظاهراً پاییده ایستاده به وی نزدیک رفتن امکان ناپذیر میباشد. مگر او را در این دشت کشاد سواره این خچیر دریاب کردن ممکن است. اسب کرند راست گپ طاقت است ولی گمان که تیزتر باشد. فردا او را به نحوی نو امتحان کرده دیدن لازم. اگر من اسب بادپای را پیدا میکردم که مستنگ را دریاب کرده میتوانست من پول را دریغ نمیداشتم. در پس حال که احتمال یگان اسب موافق یافت شود سراغ کردن لازم. مایلش 200 حتی $300 افتاد هم. کلخان خود به خود محاکمه را در ترک دشت تباشیر نمود. قیافه مایوسی و طوری حیرت انگیز با سفیدی جلودار آن مخالف بود. کلخان به اسب رحم نکرده او را تون میراند. نظر به کف و پهلوهای از ضرب محمیز اذیت دیده‌اش که او هنگام صورت را تیزانده به سوی کس دلکار و رسپار شدن چکره خون میبرامد. دیدن ممکن بود که اسب از این سیاحت الکی افگار شده است. از بین یک ساعت نگذشته او و بیشی درختان اقیاقیا که به پلانتاتور میپیوست در آمد. این پیراه ای به کلخان نقش شناسی بود. اگرچه بعد دیگر اسب باشد هم او از اینجا گذشته بود. او از دریاچه که از بیباری نورانی خوش شده بود گذشت و در مجرای پلای آن ایزی سوم را که یک توی آنها شکستگی بود دیده خیلی در تعجب ماند. ایزی کهنه و یگان 8 روز پیش از اینجا پیدا شده بود ولی کلخان نه برای آن استاد که وقتی گذشته ایز را معین کند و حتی ساعتش را گفته میتوانست. او از فرامد که این ایزها را کور کند. نغزش وی این کار را نمیکرد. پاشنه و لای شده را مجق نموده آشکار کرد که سواری اسب نل شکسته را کی بوده است. از قفا باشد شخصی می آمد که از چشم وی این دلیل خطا نمیخورد. کاپیتان مصطفی جسته از بزین نشسته راه را دوام داد و از با فراستی خود خیلی خرسند شد. صدای سومی اسب دقت او را از این فکر و خیال گوارا و دیگر طرف جلب کرد. خود اسب هنوز در پس درختان نمی نمود. صدا طرف نزدیک می شد.
аз рӯи оҳанги мавзун пай бурдан мумкин буд, ки асп ба асп одам савор мебошад. Як лаҳза пас Колхаун дар назди худ Исидора Коваррубио де лос Лианосро дид. Ӯ низ ҳамон дам ба чашми Исидора афтид. Ин вохӯрӣ тасодуфан аҷоибе буд. Дар дили ҳар кадомашон фикрҳои аҷоиб пайдо мекунад. Исидора ба хотир овард, ки Колхаун занеро дӯст медорад, ки ӯ чашми дидан надорад. Аммо Колхаун касе Исидора дӯст медоштагиро на фақат чашми дидан надорад, балки қарор додааст маҳв намояд. онҳо инро қисман аз рӯи овозаҳои мардум, қисман аз рӯи мушоҳидаҳои худ ва таассуроти ҳарду вохӯрии тасодуфӣ ҳосилгар медонистанд. ҳарчӣ набошад, то ҳол Исидора Коваррубио де лос Лианос ва каси Колхаун якдигарро иттифоқчӣ ҳис намекарданд. шояд ҳардуи онҳо, хусусан Исидора, шод мебуданд, ки аз ин вохӯрӣ дурӣ ҷӯянд. духтари мексикоӣ ба капитани Мустафӣ чандон тамоил надошт. ба ғайр аз ишқу муҳаббати ба рақибаи ӯ доштааст, ба сабаби дигаре ҳам Исидора ба ӯ дучор омадан намехост. Исидора ба ишораи салом сар ҷунбонда гузашта рафтанӣ буд. Тамоми ман пайхаст накардани Колхаун ғайриимкон буд. агар фикри тамоман ногаҳонӣ дар майнааш пайдо намешуд, эҳтимол Колхаун низ ҳамин тавр рафтор мекард. ин фикр ба Исидора алоқаманд набуд. ҳусни ҷамоли мафтункунандаи духтар сабру қарори дили ӯро намебурд. капитани Мустафӣ вақте ки бо духтар вохӯрд, бо асп пеши роҳи Исидораро гирифта лаҷомро кашид ва фуражкаро аз сар гирифта бо одамона таъзим намуду сухан сар кард. ба вай изҳори ишқу муҳаббат карданӣ набуд. Исидора ба ғайр аз ҷавоб додан дигар чорае надошт. бубахшед сеньорита, ба савора не, балки ба асп назар андохта гуфт Колхаун: медонам, ки ба ман бар ин як шахси ношинос шуморо аз роҳ нигоҳ доштан тамоман аз рӯи одом нест. сеньор, урз нахоҳед ҳам мешавад. мо охир гӯё ба шумо дар дашт дар наздикии Нуэсес вохӯрда будем. ҳа, гапатон дуруст, забонаш гирифта гуфт Колхаун, ҳолон ки мехост духтар инро фаромӯш кунад. ман доир ба ин вохӯрӣ не, балки дар бораи лаблаби ҷар аз тозондани шумо гап заданӣ будам. мо аз якбора ғоибшавии шумо дар ҳайрат мондем. кабалеро, ин ҳеҷ ҷои тааҷҷуб надошт. тире ки кадоме аз шумо парвонда буд, маро аз таъқибкунандагон наҷот дод. дидам, ки онҳо сари аспонашонро гардонданд, роҳамро давом доданӣ шудам. Колхаун зоҳиран аз ҷавоби муҷмали ӯ чандон озурда нашуд. ӯ ҳанӯз аз маълулии дилхоҳи худ гап накушода буд ва умедвор буд, ки ба мақсади худ ноил мегардад. дар бораи чӣ гапсар карданӣ буд, инро пай бурдан мушкил набуд. фақат бо ҳамин нигаристан басанда буд, ки чӣ тавр ӯ ба қиёфаи човандози мутахассисе пойгачӣ ба аспи Исидора менигарад. ман сеньорита гуфтанӣ нестам, ки яке аз касоне мебошам, ки ба ногоҳ аз ғоибшавии шумо дар тааҷҷуб мондам. ман қарор додам, ки ба ин сабаб доред. охир ман чӣ тавр лаблаби ҷар аз тозондани шуморо медидам ва рости гап пас аз ин хотирам аз шумо ҷамъ буд. ҳамаи дигарон бар ин маро чобуксавории ҳайратофизои шумо дар тааҷҷуб монанд. чӣ аспе буд вай? чунон ки дар назар менамуд, ӯ чорхез намедавад, балки дар то парвоз мекунад. агар хато накунам, ҳозир шумо ба вай савор мебошед. бубахшед, ки ин хел майда шудаҳоро аз шумо мепурсам. савори вай истед ва хотирам биёрам. аспони савории ман бисёр. ба назарам гапатон дуруст. худи худаш ба хотирам аст, ки чӣ тавр ӯ ба ман хиёнат карда буд. чӣ тавр? ҳатто ду маротиба. бори аввал вақте ки отази шумо наздик мешуд, бори дуюм вақте ки ҳиндуҳо не, чӣ тавре ки баъд ба ман гуфтанд аз байни дарахтон пойда ба ман наздик меомаданд. вале чӣ тавр ӯ ба шумо хиёнат кард? шиҳа кашид. ин корро карданаш лозим набуд. ба қадри кифоя ба ӯ омӯзонда буданд, ки ин корро карданаш лозим нест. хай ҳеҷ гап не. ба Рио Гранде баргаштан ҳамон дигар ман ба ӯ савор намешавам. ба чарогоҳ хан медиҳам. мебахшед сеньорита, вале ба фикри ман ин бисёр сангдилӣ мешавад. сангдилӣ? ҳамин гуна дили аспи нағз дар зери ину абзор намегардад. ман барои соҳиби ӯ шудан пули бисёр медодам. шумо шӯхӣ мекунед, кабалеро. чияш нағз? фақат ҳамин, ки ӯ аз мустангҳои дигар каме зеботар ва чақонтар мебошад. падари ман аз ин хел аспҳо 5000 сар дорад. бешубҳа бисёриаш онҳо аз ӯ зеботар ва тездавтар мебошанд. рости гап ӯ тобовар ва барои роҳи дур нағз мебошад. бинобар ҳамин ҳозир ба вай савор шудам. ман ба хона ба Рио Гранде бармегардам. агар ҳамин намебуд, ман ба ҷону дил ӯро ба шумо ё худ ба ҳар касе, ки ҳамчунон бисёр маъқул бошад, медодам. на ҷунбидааст аспаки ман. нигоҳ кун, ана шахсе, ки
تو از من دیده بیشتر به وی معقول هستی. سخنان آخرین به مستنگ نگرانده شده گفته بودند که وی گویا صاحبش بر این بی‌صبرانه تمام شدن این گفتگو را منتظر بود. کلخان برعکس میخواست که هرچی نباشد این صحبت را دوام یا به هر حال آن را دیگر خیلی انجام دهد. ببخشید سینیوریتا، گفت او به قیافه کاردانانه ولی به آوازش یک قدر بی‌جرأتی ایست کرده میشد. اگر شما مستنگ خاکستر رنگتان را اینقدر نه میزدگی باشید، در آن صورت من به جان دل اسب خودم را با اسب شما عوض میکنم. راستی گپ اسب من در زیبایی قد و قامت چندان نظرآور نباشد هم، ولی از جلابان تخصی ما به عوضش پول نقد دادنی شدند. اگر در چابکی بیدو نباشد هم، ولی به گپم باور کنید که شما را ساق و سلامت به خانه‌تان برده میرساند و من بعد هم به شما نقد خدمت میکند. چرا میگوید سینیور؟ با تعجب خطاب نمود ایسیدورا. اسب نقد ذات امریکایی شما را به مستنگ مکزیکایی علیش کردن؟ تکلیف شما به نظرم شوخی مینماید. آیا میدانید که در ریو گرانده به عوض یک اسب شما 3 بلکه 6 مستنگ میدهند؟ کلخان این را نقد میدانید، ولی در عین زمان او میدانست که این مستنگ ایسیدورا از یک عاقل اسب خاکستر رنگ خودش بر این اسبان به وی ضرورتر است. بغیر از این که او در این باره وی از دیگران شنیده بود، آخر خودش شاهد تیزرفتاری فوق‌العاده تربیت یافته داشت بود. این نه فقط اسب بغایت نقض خود را، بلکه به عوض این مستنگ هر چقدر پول که باشد میداد. با طوله کلخان مکزیکوی دختر حتی عقل نکرد که نقد گذارد. ایسیدورا را پول پرست نامیدن ممکن نبود. در عاقلخانه ها درسترش در چراگاه های پدر او شماره اسبانشان تا 5000 میرسید. چرا یک خواهش ناچیز کسی را اگرچه ناشناس شاید حتی دشمن باشد هم نگوید؟ ایسیدورا نگفت. سینیور اگر این گپتان شوخی نباشد مرحمت، گفت. سینیوریتا من تماما جدا میگویم. نباشد گرید، گفت ایسیدورا و جسته از فرامد با کشادن پشتنگ سر کرد. زینها را علیش کردن ممکن نیست، چون که من زین شما برای من خیلی کلان. کلخان چنان خرسند بود که با اظهار کردن منتداری سخن نمیافت. او به یاری ایسیدورا شد که در کشادن زین به وی یاردم کند و بعد زین خود را کشاد. 5 دقیقه نگذشته اسبها عوض کرده شدند. زین و لجام و صاحبان پیشترهشان ماندند. همه این چیزها به ایسیدورا خیلی غلطی نمودند. او از خنده به زور خودداری میکرد. کلخان باشد به این تماما دیگر خیلی رفتار میکرد. مقصد وی خیلی جدی بود. آنها از هم جدا شده فقط خیر تا دیدن گفتند. ایسیدورا سواره اسب ذات امریکایی برات افتاد. کاپیتان باشد راه را به سوی اسیاد کاس دلکار و سواری اسب بلول دوام داد. باب 79 پیگیری خسته ناپذیر. زیب به جای معدنش را بستگی برگشت. پتزار به وی نقش شناس بود و آن را میانبر کرد در راست به سوی بارگراه رفت. او از نو به ایزی نلی شکسته روان شد و باوری کامل داشت که او را به کاس دل کار میبرد. این از کنار راهی میرفت که از آن گذرگاه دریای ریو گرانده با قلعه اینچ میپیوست. این راه تخمین نیم میل وسیع بود. برای تخص این واقعی مقرری بود. در راه گذر از جای دلخواهش میرود و فقط با سمت عمومی رعایت میکند. عین اسب نشکسته از کنار همان راه تاخته رفته بود، ولی در مسافه 4-5 میل از قلعه زاویه گردش اسب چنان بود که میبایست راست از نزد پلانتاسیون پویندکسر میبرد. زیب به درجه که از این دلپور بود که قریب به همین نگاه نمیکرد، بلکه گویا قد راهی میرفتگیش ستونچه‌های نشانه گذاشته را باشند با سرعت پیش میراند. اگرچه زیب یقین دشمنی سوارگرد بود، این دفعه اور نکرده سفر خود را در روی زین با آخر رساندنی شد. در دشت و جنگل‌های دور و نزدیک پای پیاده گشتن او را نهایت خسته کرده بود. فقط گاه او به زمین نظر می‌افکند و این کار را برای آن می‌کرد که ایزی نالی شکسته را گم نکرده باشد، بلکه به امیدی که یگان چیزی نو فهمد. زمین دشت هر جا چنان سخت بود که در آنجا ایز نمانده بود. آدمی بی تجربه فکر کردنش ممکن بود که او یکمی شده از اینجا میگذرد، ولی زیب پایشناس پرتجربه بود. او قدم به قدم میدونست که در کجا از نو ایز را در روی زمین
بچه نام و ملایم می باشد میبیند. مبادا اگر شکارچی پیر ایز را گم میکرد پس از کج و کلپ راه گشتن زود آن را میافت. اگرچه به احتیاط باشد هم شکارچی دلپرانه به پلانتاسی پویندکسر نزدیک میشد. بر بالای نوک درختان اقاقیا دیواری دندانه‌داری اساتیه نمودار شد و ناخواست او در راه کیمچی را دیده درها رفتنش را تغییر داد. به جای آنکه او در بالای مادیانش نشستن گیرد جسته از این فرامد لجم را به گردنی از پرتاب و او را در زده به ایست پیاده شد. مادیان ایستاده اطاعتکارانه به دنبال او روانه شد. ایزی وای به خانه برگشته است. با آهنگ پستی محزون گفت و آهسته آهسته با ایست روانه شد. به زودی نه او را در بیشه آورد و در بعد چند دقیقه مجبور ساخت که یک و یک باره در جایش ایستاد. گویا بوته‌های خاردار هم برای وی هم برای اسبش صدیرا گردند، اما اینطور نبود. پیشتر بر این راهی وی کشاده حتی و کشاده هم کشاده تر بود. محض همین او را به ایستادن مجبور ساخت. اما زیبستون در تعجب نماند. مانده باشد هم به هر حال از این حالت در یک ثانیه زیاد دوام نکرد. او قریب در حال نیت آن شخص را فهمید و غرغر کرد. ایزی نل شکسته را کور کردنی شده است یا مقصدش همین. فایده ندارد میستر کولخاون، تماما فایده ندارد. به جای شما ایزی پای خود را گذاشتید، مرا فریب نمیدید. من به آنها تا خود جهنم هم باشد میروم. وقتی که شکارچی نطقش را تمام کرد، شخصی که این نطق به او نگران داشته بود کارش را تمام کرد و جسته به زین سوار شد و راه را دوام داد. زیب از پس وی پیاده روان شد. ظاهرا او کولخان را یک ذره از پیش نظر دور کردنی نبود. شکارچی پیر به این احتیاج نداشت. او باوری داشت که ایزی کپیتان را گم نمیکند. شکارچی خاطرجمع قدم ایستاده چنین میشمرد که اکنون تا خودی از آینده نایستاده میرود. ولی زیب ستوم صبر کرد. کیف و خودی تصادفی کسی کولخان و ایسیدورا کوواروبیو دلوس لیانوس را پیش بینی کرده میتوانید، ولی صرف نظر از تعجب زیب ایلاج کرده خود را آشکار نساخت. برعکس او باز هم با احتیاط‌تر شد. شکارچی برگشته به گوش مادیان کیمچیخیل سیر را چیراس زد و در پناه درختان اقاقیا احتیاطکارانه پیش رفتن گرفت. دیر نگذشته زیب ایستاد. اسب هم سایه بر این ایستاد. دیوار انبوهی بوته‌ها شکارچی و جوان و دختری گرمی صحبت را از هم جدا کرده می‌ایستادند. او از پس پناهگاه خود سر برآورده نگریسته نمی‌توانست، چون که می‌ترسید خود را آشکار سازد. ولی هر چی که آنها می‌گفتند همش را می‌شنید. و تا دمی عوض کردن اسب‌ها در جایش ایستاده گوش کردند. پس از آن باز کمی دیگر توقف نمود و فقط همان وقتی که هر کدام به سمت خود روانه شد زیب از کمین برآمد و در همان جایی که نمکک دادگیری شده بود ایستاد و به گرد اطراف نظر انداخته خطاب نمود. یوسفات دو ابلیس اتفاق بست. دانستنی بودم که از این کدامش نفع رویانید. باب 80 دیدبانی هوشیارانه دروازه. زیبستون در پناه قلی پتزار ایستاده و عوضکنی از پا معاینه میکرد و تا از آنجا برآمدن میو یک چند دقیقه گذشت. او از پتزار فقط همان وقت برآمد که هم ایسیدورا و هم کولخان از نظر غایب شده بودند. ولی زیب نه به دنبال اینش رفت و نه به دنبال ویش. او گویا دودیله شد در جایش میایستاد و از پس کدام آنها رفتنش را نمیدانست، ولی مقصدش تماما دیگر بود. او چطوری که عادتا میگویند برای همه‌اش را درست‌تر فکر کردن برآمدن در جایش ایستاد. فکر و ذکری او به داد و گرفت نوکک شده گذشته بند بود. او تمام گفتگو و خواهش و التماس کولخان را شنیده بود. انا برای همین زیب را به دشواری انداخته یا درست‌ترش باعث بند گردیدن فکر و خیالش بود. چی ضرورت پیش آمد که کولخان اسبش را عوض کرد. زیبستون نقض میدانست که دختری مکزیکایی راستش را گفته بود. در حقیقت اسب ذات امریکایی از مستنگ خیلی قیمت می‌ایستد. او نقض میدانست که کسی کولخان از جمله کسانی نیست که هنگام عوض کردن اسب‌ها فریب دادنش کاری آسان باشد. چرا وی به ضرر خود به این راضی شد؟ شکارچی پیر کلاهی نمدی را از سر گرفت و دو مرتبه به موی سیاه خسته‌اش دست دماند. بعد ریشش را سیله نموده به زمین چشم دوخت، مثل اینکه از سبزه جواب میپرسید. در این کار فقط یک ایضاح شدنش ممکن. عاقبت غرغر کرد زیب.
мустанги хокистарранг аз аспи америкоӣ тездавтар мебошад. ба ин ҳеҷ ҷои шубҳа нест ва мистер каш маҳз барои ҳамин ӯро хуш кардааст. набошад чӣ зарурат пайдо шуд ки асперо диҳад ки бар ивази ӯ дар куҷои техас ки набошад 4 мустанг ва дар мексика 2 маротиба зиёдтар медиҳанд. ба назарам чунин менамояд ки барои пая шуда ӯро иваз кард. вале барои чӣ? Ҳа, ана гап дар куҷо? ман зоҳиран пай мебарам. ба вай акнун фаҳмидам. ба ӯ аспе лозим аст ки савории бесарро дарёб кунад. ҳа, маҳз ана ҳамин чиз ба вай дар корӣ. гапи маълум. ӯ бо зани америкоӣ, аспи америкоӣ имтиҳон карда дид, аммо вай сустгард баромад. инро ман худам дидам. акнун вай умедвор аст ки агар ба чашмаш афтида монад, ба мустанг дарёб кунад. яқин колхаун дар ҷустуҷӯ меравад. ӯ ҳозир ба касса дел корво рафт. зоҳиран каме ғизо хӯрданӣ аст. ӯ дар он ҷо бисёр намеистад. ба зудӣ як кас ним кас аз нав ӯро дар ин ҷо дар даст мебинад ва ба ғайр аз зебулон стумп он шахс киам мебуд. канӣ тотоякам ба сӯи модиёнаш баргашта ба гап давом намуду. гумон карда будӣ ки ба хона меравӣ. саҳв мекунӣ азизам. дар ин ҷо 1-2 соат шояд шаби дароз чарида гардӣ. хайреш гап не, кампилчаи ман. алафи ин ҷо бад не. гап ҳамин то сер шуданат чарида гард. зеб ин суханонро гуфту сулухро ба даҳони модиён баровард ва банди даҷомро ба қоши зин партофт ва ба чаридани вай халал нарасонад. баъд зебстум ӯро дар ғулии патазор дар ҳамон ҷои навакак рӯшшудагӣ сар дод ва худаш ба пайи колхаун равона шуд. дар фони рӯи сафеди иморат андоми савора намудор буд ва пас аз 1 дақиқа ӯ ба дарвоза даромада ғоиб гардид. зеб ки будани ӯро медонист. аз ин ҷо ғурғур кард шикорчӣ. қайб баромадани ӯро ман дида метавонам. агар ҳатто то пагоҳӣ мунтазир шудан лозим ояд, ман ӯро нигоҳ карда меистам то бовардан дар кор. зеб аввал диккак, баъд каме хамёза кашида ба дарахти ақоқиё такя намуду ба замин нишаст. пас аз кисии бетаки худ халтае баровард ки дар он нони зағора, як порча гӯшти хуки бирён ва обдоне буд. аз бӯяш он вискии монгахил дошт. зеб нисфи нон ва гӯшти хукро хӯрда, бақияшро печонда ба халта андохт ва ба шохи болои сараш овехт. баъд аз обдон дурусткак чанд қут нӯшида чубук даргирёнд. аз нав ба танаи дарахти ақоқиё такя кард ва дастонашро ба сари сина чорчилик гузошта ба дарвозаи касса дел корво чашм дохт. аз асиенда чашм наканда ӯ тахмин 2 соат ҳамин тавр нишаст. дар таги дарвоза мардону занон ҷумбуҷӯл мекарданд. вале ҳатто дар чунин масофаи дур аз рӯи сару либоси сафеди камбағалона ва пӯсти сиёҳ пай бурдан мумкин буд ки он ҷо хизматгоронанд. баробари ғуруби офтоб зеб мушоҳидаи худро қатъ намуд, вале фақат барои он ки ҷои баси қуллае пайдо кунад. чун ин торикии бунафшаранг рӯи заминро фаро гирифт, ӯ телба нашуда аз ҷо хест ва ба дарахт такя намуд. мисли ин ки дар ин ҳолат фикр кардан қулайтар буд. эҳтимоли комил аст ки ин рӯбаҳс шабона пайдо шавад, фикр мекарду ё субҳ навидан пеш ҳатман донистанам лозим ки ба кадом тараф меравад. зеб ба назди асп рафт. зинро аз пушташ гирифт ба арғамчин низ дароз ба дарахт бард. баъд кампали кӯҳнаашро аз болои зин гирифту ба рӯи даст партофта ба тарафи касса делкорво равон шуд. ӯ гоҳ тез гоҳ оҳиста оҳиста қадам мепартофт. мунтазири он буд ки сояҳо фарорастистоди шаб ӯро панаҳ кунанд. ин эҳтиёткориро аз фоида холӣ набуд. ӯ мебоист мағзори кушодро миёнбур мекард ва ҳар замон ба чашм афтиданаш мумкин буд. ҷо тоқа дарахчаҳо намудор буданд, вале масофаи байни онҳо хеле калон буд ва то аз назди яке ба дигараш рафтан ба осонӣ ӯро аз тирезаҳои асиенда ва хусусан аз асотия дидан мумкин буд. ӯ баъзан аз роҳ истода мунтазир мешуд ки шом фарояд ва ҳоло ҳаво ториктар шавад. вақте ки охирин шӯҳои шафақ хомӯш гарданд, масофаи байни зеб ва асиенда беш аз 200 ярд дур набуд. шикорчии пир ба интиҳои саёҳати худ ҷойҳое ки шояд шабро дар ин ҷо гузарондан дуруст меояд расид. дар он наздикӣ буттаи сершоху панҷаи пастаки рӯида буд. зеб дар зери он дароз кашида ба дарвозаи касса дел корво чашм дохт. шикорчии пир шаби дароз ягон маротиба ҳарду чашмашро баробар напӯшид. ягонтои онҳо ҳатман ба дарвоза менигистанд ва қиёфаи фавқулода ҷиддии пирамард назар афканда фаҳмидан мумкин буд ки ӯ ба кори хеле муҳиме бояд банд аст.
аввалҳо яканавохтии бедохобиро ғалоғули овозҳо ва сари ҳарчанд вақт қаҳҳози ханде ки аз кулбаҳои ғуломон ба гӯш мерасидан халадон мекард. вале зангиҳо аз ҳарвақта дида басе ботаҳаммул буданд. навои софи скрипка одатан бегоҳирӯзо дар посёлки зангиҳо шунда мешуд, ба гӯш намерасид. хомӯшии азиятбахше ки ба хонаи калони ҳукмфармо буд бар рӯи ғуломон бетаъсир намемонд. қариби нисфишабӣ овозҳои одамон хомӯш карданд ва сукунати шабро фақат гоҳ-гоҳе акоси сагон халалдон мекард, ки ба улоскашии дури коёлҳо ҷавоб медоданд. рӯзона Зеб хеле хаста шуда буд ва ӯро хоб зер мекард. як маротиба вақте ки тамоман пинакаш буд, ноилоҷ аз ҷо хеста дасту по ёзонд. баъд аз нав дароз кашид ва сарашро зери бутта рӯз карда чубуқ даргонд. шаби дароз ӯ аз дарвозаи асиенда чашм наканд. оқибат Зеб ба назди ақиёқиё ки ба назди шом хӯрда буд расид. дирӯза барин баробари дар шарқ арғувонӣ гардидани осмон, Зеб оҳиста аз ҷой хест, кампалашро ба сар кашид ва бо ҳамон роҳе ки бегоҳӣ ба ин ҷо омада буд, оҳиста-оҳиста дур шуд. нисфи дуюми нон ва боқимондии гӯштро зуд зери бинӣ шуданд. аз паси онҳо вискии обдон ҳам дам кашид. Зеб чубуқро ба тамоку пур карда онро дар гирондонӣ буд, вале якбора чахмоқзанг ва чахмоқро ба халтача андохт. дар дучаи тунуки кабуди суфдогӣ дар девори хокистарранги касса делкорво нуқтаи сиёҳе пайдо шуд. дарвозаро кушода буданд. қариб ҳамон дақиқа аз он саворӣ бар аспи на чандон калони булул баромад ва дарвоза аз нав ба паси ӯ пӯшта шуд. ин моҳии шодибахшандаи Зеб набуд. ӯ фақат донистанӣ буд ки мусофири саҳрхез ба кадом тараф меравад. ин кор 20 сония ҳам талаб намекард. сари асп аз рӯи савора ба тарафи ӯ гардонда шуда буданд. вай барои синча намудан шинохтани савора ва аспаш вақт сарф накард. ӯ ҳамон саворие буд ки дирёз бегоҳӣ аз ҳамин ҷой гузашта рафта буд. Зеб ба ин шубҳа надошт. ӯ ҳамчунин боварӣ дошт ки савора боз аз ҳамин ҷо гузашта меравад. Зеб ба рӯи модиёни пираш шитофт. зуд онро зин зад ва ба баъдтазор ба ҷое бурда монд ки номаълум истода назорат кунад. шикорчии пир рӯз шуда мунтазири наздикшавии савори аспи хокистарранг буд. Зеб медонист ки вай касси колхаун мебошад ва то ин дами минтақаи баъдтазорро гузашта дар дашт ғоиб гардидани ӯ ҳамоно дар ҷояш меистод. даштро равшании туманолуд печонда гирифта буд. фақат пас аз он ки Зеб стум часпида ба зин савор шуд ва ба корде ки онро ба ҷои маҳмез кор мефармуд, аспро ҳай карда чорхез созонд. Зеб ба дунболи касси колхон асп ронда ҳеҷ гоҳ ӯро аз чашм дур карданӣ набуд. чаро? алафи қиравпӯш барои пайшиноси кӯҳансол саҳифаи тоза ва изи мустанги хокистарранг мисли ҳарфҳои китоби таълифшуда хона буд. ба ҳангоме ки дасти вай лукка ё ҳатто чорхез метохт, ӯ ин сатҳоро ба осонӣ мехонд. боби 81 каллапо. касси колхаун аз дарвозаи касси дел корво ба дашт баромада гумон набурд ки ба ғайр аз Плутон ки мустанги булулро барояш зин карда буд, ягон кас ӯро дида бошад. ӯ ягон чиз гумон набурд ва аз наздикии ҳамон ҷое ки Зеб стум дар байни бутаҳо рӯз шуда буд гузашта рафт. капитан гумон мекард ки дар чунин ҳавои хира ӯро ҳеҷ кас намебинад. колхаун аз баъдтазорон баромада ба соҳилҳои Нуэсис равон шуд. аспи ӯ лукка ва баъзан чорхез медавид. дар масофаи 8 мил ҳар чӣ ки дар гирду атроф рӯй медиёд, ӯ кам мароқ зоҳир мекард. гӯё нигоҳи пуртазотувие ки ба дур ва фақат ба пеш меафканад ӯро ҳидоят мекард. ӯ на ба рост менигарист, на ба чап. фақат як маротиба гашта ба ақиб нигоҳ кард. ин ҳам пас аз он ки як масофаи муайяне аз канори баъдтазор дур рафт. ӯ он чиро ки ҳамеша таваҷҷӯҳашро ҷалб мекард ҳанӯз надида буд. чӣ буданиро фақат ӯ ва боз як каси дигар, Зеб стум медонист. колхан ҳатто гумон намекард ки касе аз мақсади сафари ӯ бар маҳалли ӯ пай бурда бошад. сарфи назар аз он ки мустанги хокистарранг аз гавазди тиқас тезтар тохта метавонист, колхан чандон ба барори кори худ боварӣ надошт. баси эҳтимол мерафт ки ӯ имрӯз ба сайди худ дучор намеояд. гумон буд ки кораш барор кунад. ӯ роҳравон дар ҳамин бора фикр мекард. чунин номуайянӣ ӯро ба ташвиш меандохт, вале воқеии рӯзҳои охирро ба хотир оварда умедашро намеканд.
منزل بود که او شخصی جستجو میکرد دیگرش رو علاقه او دو مرتبه در اینجا واخورده بود. شاید باز یک بار دیگر کارش آمد کند. این مرغزار سبزی بود در کنار پته‌زار دور از ابتدای بارگراه که در اینجا به طور تخمین میکردند کشتار روی داده بود. یا قدرت پروردگار چیست در آنجا؟ گلخان سخن آخری را با آواز بلند گفته لجام اسب را چنان سخت کشید که مستنگ قریب چراغ بایه شده بود و چشمان پردهشت گویا از کاسه‌خانه‌شان برآمده بودند به دور نظر انداخت و در اینجا هیچ جای تعجب نبود. منظره‌ای که او دید دل‌آورترین کس را به اضطراب می‌انداخت. قرص آفتاب به بالای افق عیناً از قفای سواره بلند گردید. در رو بروی وی خط تومانی کبوتچه بخاری که پته‌داران علاقه 15 نزدیک شده ایستاده برخیست پهن گرده بود. درختان به پرده نفیسی نافرمان پوشیده شده بودند که کنار بالایی این پرده به کبودی آسمان آمیخته میشد. در فان این پرده یا در پس وی قیافه‌ای در حرکتی به اندازه عجیب پیدا شد که اگر کلخان او را پیشتر ندیده باشد به نظرش تماما غیر حقیقی مینمود. این سواری بی سر بود ولی تا حال نه کلخان و نه یگان کسی دیگر او را به این صورت ندیده بودند. اکنون شمایلی سواره تماما دیگر خیل بود. طرحش همان خیل ولی از پیشتر 10 مرتبه کلانتر بود. اکنون او آدم نه بلکه کوهپیکری و اسبش اسب نه بلکه حیوانی بود که سراب اسب را داشت ولی بلندیش تخمینا مناره را میماند. حالا همش نه در قیافه وی دیگرگونی بس کلام باز هم بیان نشونده روی داده بود. او اکنون به زمین نه آسمانکی میگشت. هم اسب هم آدم کله‌پا راه میگشتند. چوم‌های اسب در کنار بالایی پرده بر اعلی نمودار بودند که اتفاقی سواره باشند. قریب بود که سر گوید قریب به خط افق میرسند. سیرپی که در کیفانش پرتافته شده بود نسبت به قیافه کله‌پا ولی برخلاف قانون جاذبه درست آویزان بود. این همچنان بلجام هم به دومی دراز اسب دخل داشت. در اول این تمثال بدهیبت از حرکت دیده بیشتر خیالی آهسته آهسته شتاب نکرده راه میپیمود. کلخان از دهشت کرخ شده با او مینگریست و یک بار تغییرات ناگهانی روی داد. طرح سواری بدهیبت فیلر پهن شد. اسب ناخود برگشت و گرچه سمهایش همانا به آسمان میرسند لوگ لوگ کنان به سمت مقابل تاخت. شبه هراسید و گریخته جانش را رهانید. اگر مستنگ بلوری کلخان نمی بود او از ترس و هراس شخ و کرخت از جای نمی جنبید و میموند که او گریخته رود. این سراب خطاب نمود کپیتان و حقارت داد. من چه کله‌ورم هستم که به چنین فیض باور کردم. من وای گناهکار ترس و هراسی من. آخر من فقط او را جستجو میکنم و اینقدر نزدیک. اگر میدونستم پیش از این مرا دیدنش او را دستگیر میکردم. خودش اکنون از پسش تاختن لازم و اگر تا کنار تیخش تاختن لازم باشدم او را دستگیر میکنم. چوگویی همچین مهمیز همش به کار انداخته شد و پس از 5 دقیقه در دست دو سواره به تمام صورت اسب میدانند. در زیر هر کدام آنها مستنگی بادی بود. یک سواره دیگرش را تعقیب میکرد. سواری که او را تعقیب میکردند بی سر بود. سواری که تعقیب میکرد سر داشت. در این سر قرار بیشعورانه پخته رسیده بود. دنبالگیری بسیار دوام میکرد. کلخان از غضب پیشکی لرزد میبود. از غلبه پیشکی به غلبهش باوری داشت. اسب وی تیزتر میتاخت. شاید برای اینکه او مستنگی را شتاب میکنند یا خود برای آنکه اسب تورق چندان نترسیده بود و تمام قوه خود را کار نمیفرمود. معلوم بود که وی مستنگ بلول تورق را دریافت میکند. نهایت مسافه به اندازه کم ماند و کلخان میل ملتیق را به پیش مینگرد. او میخواست تورق را پراند و با همین و دنبالگیری خاتمه گذارد. اسبی از ترس آنکه مبادا به هدف نزند تیر خالی میکرد. او با تعلیم تجربی ناسازگار را گرفته بود. کلنگ ملتیق را سر نمیداد و برای آنکه تیرش خاک نخورد کوشش میکرد نزدیکتر رود. ولی حالا که او دو دیله بود تورق همراه سواری بیسر یک باره و پته‌زار تاب خورد. تعقیب کننده معطل این حیله نبود و به قفا ماند. فقط پس از نیم میل راه طی کردن به او میسر گشت که باز مسافه را کوتاه کند. او به جای شناخت از حد زیاد نقش شناخت. جایی که خون ریخته شد نزدیک شد و در یک وضعیت دیگر او کوشش نکرد که آنجا را درز بگذارد. ولی اکنون او تماما غرق یک فکر بود که دقت او را از یادداشت به دیگر طرف جلب می‌نمود
و در نزد آینده با ترس و هراس بی‌التفاتانه سرشار میکرد. فقط دستگیر کرده شدن سواری بدهیبت به او صبر و قرار میبخشید. کلخان به سواری بی‌سر رسیده گرفت. سوراخ‌های بینی مستنگ بلور قریب به دم طرق میرسیدند. کلخان ملتیق را در دست چپ الکی تیار نگاه می‌داشت و انگشت دست راستش را بر روی کلنگ می‌خوابید. برای خالی کردن تیر جای قلای انتخاب میکرد. باز یک لحظه میگذشت. تیر اسب پیش تازنده را سوراخ میکرد، اما سوراخ گویا خطر را حس کرده چالاکانه چپاغلط داد و به تمشوق مستنگ تعقیب کننده لغت فراورد و شیهی گوشکار کننده بدخشمانه کشیده به سمت دیگر تاخت. اسبش بر این دقیقه کلخان سرگرم شد تا دمی که ضربه مهمیز از نو به چرخ دویدن او را مجبور نساخت. اسب بلور در جایش ایستاده پیش رفتن نمیخواست. اکنون کلخان اسب را از پیشتر دیده تیزتر میراند، ولی اسب سوراخ اکنون از پیراه نمیدوید، بلکه از نو به سوی پته‌زار روانه بود. دنبالگیری باز بی‌موفقیت انجامیدنش ممکن بود. کلخان تا حال به چابکی اسبش امید می‌بست. او پیش بینی کرده نتوانست که کار چنین صورت میگیرد. او از مایوسی باز دست به ملتیق برد. آنها در این بین از کنار پته‌زار می‌دویدند و شاخه‌های سبز از نیز زیادی سواری بی‌سر را می‌پوشیدند. فقط صخره اسب می‌نمود. تعقیب کننده به آن نشان گرفت. افواره دور از میل ملتیق برآمد. در عین زمان صدای تیر بلند گردید و چیزی تیره‌رنگ مثل آنکه از دود برآمده باشد گپی به زمین افتاد. آن از جا جست، روی زمین غلید و در نزد پای اسب کلخان قرار گرفت ولی مثل غرقیده که از چرخ زدن باز میماند الماس خوردن گرفت. مستنگ بلور فرخ زده پشتناکی رفت. سواره از دهشت فریاد زد و این بی‌سبب نبود. در روی علف سر آدم میخوابید. بر سر همان کلاه مستحکم میایستاد. لپر گرد و صحن آن نمیگذاشت که سر حالت استوا را گیرد. چهره رنگ پریده خونالود و اوجکش راست به کلخان مینگریست. چشمانش گشاده ولی مثل آنکه شیشگین باشد خیره و بی‌حس بودند. دندانهای سفید در بین لبان کبودتابش که گویا تبسمی فارغبالانه در آنها شخص شده بود میدرخشیدند. انا آنچه کسی کلخان دید. او به سر نگریسته از ترس میلرزید، ولی پیش از آن که در نزد حادثه فوق‌الطبیعی درک نشونده دست و پا خورد بلکه هیچی بودن گپ را نقد میدانست. او در نزد این سری ساکت و خاموش ولی گواه بسیار حوادثات بسیار نایستاد. پیش از آن که برای الف نرم از الماس خوردن بماند کلخان سری اسب را گرداند و میزها را به پهلوهای اسب فرو نشانده دیوانه‌وار اسب را چهارنعل دماند. او سواری بی‌سر را که در آن نزدیکی از بین بوته‌ها میگذشت تعقیب نکرد. کلخان به قفا به سوی دشت گشته به کس دل کار اسب تازان. بابی 82 بخچه عجایب. شکارچی پیر از پته‌زار برآمده شتاب نکرده به سوی کاپیتان روان شد. گویا وی یک روز دراز در اختیار خود داشت و حاجت اشتابیدنش نبود، اما به چهره وی با دقت نگریسته در آن بی‌صبری و هیجان را خواندن ممکن بود. او در روی زین راحت نشسته دم به دم ذهن مانده به خود دور می‌نگریست. زیب به ایزی کلخان قریب اهمیت نمیداد تا که آن را گم نکند. یک نگاهی رویش کفایه بود و این خودی اسب هم رفته میتوانست، اما واضح بودن این باعث تأخیر کردن شکارچی پیر نمیگردید. برعکس او کوشش میکرد که کلخان را از نظر گم نکند، ولی در آن صورت کلخان هم او را دیده میتوانست و باید باشد به زیب خلل میرساند که به مقصد خود نائل گردد. این مقصد از همه مهمتر بود. درباره کار و رفتار کلخان باشد آنها را ندیده از روی ایسها فهمیده میتواند. زیب یک دقیقه از راه نایستاده آهسته آهسته و احتیاطکارانه پیش حرکت میکرد و عاقبت به همان جای رسید که کلخان سراب را دیده بود. رود ملتیق الکی پراکنده شده سراب غایب کرده بود و گوشه کبوتی آسمان به دشت سبز میرسید، ولی آنچه که زیب دید دوچند توجهش را جلب کرد. دو قطار ایزی سوم نمودار بود و دومی اسبی نوی کلخان گذاشته بود. زیب ایزی پای را الجا کرد. پای بردن دشوار نبود که کدام اسب یکم رفته است. او مثل ایزی مادیان خودش ایزی او را نقد میشناخت. پس این نوبکار در این حال او را کافته افتاد گفت زیب و به ایزها به دقت ذهن ماند، ولی این حالا چنین معنا ندارد که او را دستگیر کرده است. اندیشمندانه به گپش دوام نمود. با وجود آنکه کی میداند مستنگ در ذهن وی نیست، مستنگ بودنش را دیده او را به خود نزدیک گذاشته است. اگر این همین طور باشد ولی باز چرا من در اینجا ایستادم؟ حاضر وقتی در اینجا گفته ایستادن نیست. اگر کلخان او را دریافت کرده مرادش حاصل شده باشد در آن صورت
یا بگیر از دست من دیگر هیچ کار نمیاد شتاب کردن لازم رفتیم کامپیوتر من علاج نموده همون اسب خاکستر رنگ را که نیم ساعت پیش از اینجا گذشته رفته است دریافت کن نشان ده که در تیزروی از وی هیچ ماندنی نداره ولی شکارچی کار را به کار نبرد بلکه به یگانه مهمیزش و پهلوی مادیانش زد و اسب آرامانه به لکه درآمد حالا از وی صورت زیاد طلب کرده نمیشد زیب پیشتره بر این احتیاطکارانه راه میپیمود و هوشیارانه به پیش نگاه میکرد زیب از بیراهگی باریکراه چشم نکننده به بیشه نزدیک شد صرف نظر از آن که هر دو سواره کیها در خمگشت پناه شده بودند شکارچی از میان جای باریکراه نه بلکه از میان بوته‌ها رفت که او را بخیه کشیده بودند او طوری میرفت که راه را از یک مسافه معین پیش ببیند در عین زمان همان حالی که یگان کس از رو برو آمده ماند او و مادیانش را به چشم نیفتاد راستی گفت او در اینجا هیچ کس را دچار آمدن نبود و خصوصا شخصی را که به زودی دید زیب صدای تیر را شنیده در تعجب نماند و همان دقیقه که دنبالگیر را دیده بود آن را انتظار داشت وقتی که صدای قرصاص تیر بلند شد شکارچی آواز ملتیق شکارچی را فهمید و به من معلوم شد که ملتیق به کی تعلق دارد اما وقتی که صاحب ملتیق 5 دقیقه از خالی کردن تیر نگذشته از خمگشت برآمده ماند شکارچی پیر حیران شد گویا از خطر جان به سلامت میبرده باشد او با سرعت اسب میراند اینقدر زود برگشت کلخان را دیده غرغر کرد زیب عجیب یگان واقعه روی داد هی او چنان گریخته افسوس است که گویا او را بلا دنبال میکرده باشد شاید اکنون سربریده او را دنبالگری میکند هر کس که از کردارش مییابد همین طور بودگی برین من $1 دختر را حیف ندانسته میدانم که این منظره تماشا کنم ها هنوز سواره نزدیکی پیش شکارچی از این نفر آمده مادیان را دوتر به میان پتزال بود تا سواری جانش را گرفته ایستاده میبایست به زودی به آن نزدیکی میگذشت آنها را نبیند ولی او چنان با ترس و هراس تاخته گذشت که اگر زیب حتی در میان جای باریکراه میایستاد گمان بود که او را ببیند یا صفت وقتی که چهره از دهشت زشت کرده کلخان را دیده فکرا از این خطاب نمود شکارچی باز به خانه برمیگردد خطاب نمود زیب و به کنار پتزال برآمدید که کلخان به سوی اسیاند کس دلکار و چانل اسب میتازاند یقین به خانه برمیگردد ما باشیم کامپیوتر وقتی که اسب بلول و از نظر غایب گردید و گپش دوام نمود زیب و دیگر طرف میریم و میفهمیم که برای چی او تیر خالی کرد پس از 10 دقیقه زیب از مادیان فرو آمد و چیز را از زمین برداشت که به وی حتی جسورترین کس گمان بود بی ترس و وهم و قراحت دست دراز کند ولی احساس دیگری زیب را مشوش ساخت اگرچه پوست مزملک شده خون خوش چهره او را بدنما کرده باشد هم طرح روی آشنا را شناخت حتی مرده و بچک باشد هم برای او عزیز بود زیب کلاه را از سر مرده گرفتنی شد ولی هر قدر زور زند باشد هم و این به وی مؤثر نشد کناری کلاه و پوستی ورم کرده چقور فرو رفته بود زیب سر را از دستش نگذاشته دور و دراز و مهر و محبت و چهره هلاک گردیده نگرید خدایا خداوندا عاقبت خطاب نمود شکارچی و پدر و خواهرش توفه یا اجل می شود شاید کرایه بردن نکند او را در همینجا گرانده و کسی دهان کشودن لازم نیست نه این کاری نمیشدگی من چه ها میگویم اگر این دلیل نباشد هم اما در فهمیدن بعضی چیزها یاردم میکند اگر او را به دست نشان دهیم عجایب یک شاهد میشود زیب این را گفته کمپلی کوینه را کشاده سر را همراه کلاه احتیاطکارانه به آنها پیچاند بعد آن بخچه عجایب را به قاش زین آورد و با مادیان سوار شده غرق فکر و خیال از بیشه برآمد باب 83 آمدن یوریست ها در روز سومی به محبس حربی افتادن موریس جرال ورجست گذشت و از آلایی گفتن ماند روز چهارم قریب صحت شده بود روز پنجم تفتیش سعودی تعیین کرده شد چنین شتاب و عجله که آن را در هر یک جای دیگر غیر مقرری میشمردند در تخص حادثه از همه مقرری بود و اکثر وقتها همان روز جنایت صادر شدگی قاتل را صعود کرده می آوردند دشمنان بیشماری مستنگر و کدام یک ملاحظه ها طلب میکردند که روز صعود هرچی تیزتر تعیین کرده شود دوستانش که خیلی کم بودند برای مانندن آن دلیل های بسی اساسناک پیشنهاد کرده نمیتوانستند اکثریت باشندگان پسیال که طلب مینمودند که جنایتکار فوراً صعود کرده آویخته شود و سخنان مثل این دنیای کهن قدیمه را تکرار میکردند خون مقتول قصاص میطلبد وضعیت و ناگهانی
ба тарафдорони сулҳи таъхирнопазир ёрдам кард. Сарсурдаи округ он рӯзҳо округро дав мезад ва аз ҳамин ҳафта ба қалъаи Инч омаданӣ буд. Ана барои ҳамин ҳам кори Морис Ҷералд монанди ҳар як кори одамкушӣ бояд дар рӯзҳои наздиктарин дида баромада мешуд. Азбаски ҳеҷ кас муқобилат накард, ҳеҷ кас ҳам дарозкунии муҳлатро талаб нанамуд. суд рӯзи 15 моҳи ҷорӣ таъин карда шуда буд. Ҷинояткор ҳуқуқ дошт ҳимояткунанда талаб намояд, вале дар посёлка ҳимояткунанда набуд. Дар ин вилоятҳои сарҳадӣ ҳимояткунандаҳо одатан ҳамроҳи раисҳои судҳо мегарданд. Раиси суд бошад ҳанӯз наомада буд, аммо барои мудофиа кардани мустангери ҳимояткунандаи номие аз Сан Антонио ба посёлка омада буд. Вай гуфт ки бо ташаббуси худ ба ин ҷо омадааст. ин камоли бомурувватӣ мебуд. шояд ӯ мехост пеш аз интихоботи конгресс шӯҳрат ба даст дарорад. агарчи дар байни мардум мишмиш буд ки зари сурхе аз дастони зебо гирифта ӯро ба омадан водор кардааст. борон ба боридан ки сар кард, аз сатил рехтагӣ бар ин меборад. ин зарбулмасал ба обу ҳавои техасро дуруст муайян мекунад. ин дафъа нисбат ба юристҳо ҳам дуруст баромад. дар арифаи саршавии суд ба қалъаи Инч боз як юрист омада гуфт ки ӯ ҳам гунаҳкорро ҳимоя мекунад. назар ба ҳимояткунандаи Сан Антонио омада, ӯ роҳи боз хеле ҳам дуру дарозро тай карда буд. ӯ аз пойтахти Ирландия баромада, уқёнуси Атлантикро гузашта омада мехост шахсеро бибинад ки ба қотилӣ гунаҳкораш мекарданд. рости гап, ҳимояткунандаи аз Дублин омада аз воқеаҳои охирин бехабар буд. ӯ ба дигар масъала ба назди мустангер омада буд ва дар меҳмонхонаи Обердофер фаромада вақте ки ҳабс будани Морис Ҷералдро фаҳмид, хеле дар ҳайрат монд. ба кадом кор айбдор шудани ӯро фаҳмида боз ҳам бештар дар тааҷҷуб монд. чӣ тавр насли Ҷералдҳо ба қотилӣ айбдор карда мешаванд? молики кӯшки балоҳ ва боғи зебои он. ман ҳамин ҳуҷҷатҳоро бо худ овардам. маро ба назди ӯ баред, ҷавоб талаб кард ӯ. агарчи Обердофер мусофири нави худро ба девонагӣ гумонбар шуда бошад ҳам ба ҳар ҳол хизматгорро фиристод ки ӯро то гӯдбахт баранд. агар юристи ирландӣ девона бошад ҳам дар ҷунуни вай тартиб буд. ба вай на фақат ҷавоби рад дода ба маҳбус мулоқот кардан намонданд, балки иҷозат доданд ки ҳар вақт ки хоҳад омада ӯро хабар гирад. ӯ баъзе ҳуҷҷатҳои худро ба маъёр нишон дода ба ин ҳуқуқ соҳиб шуд ва инчунин онҳо ба вай ёрдам карданд ки ба ҳимояткунандаи аз Сан Антонио омада муносибатҳои дӯстӣ барқарор кунад. дар чунин лаҳзаи пуршиддат омадани юристи ирландӣ дар қалъа, дар посёлка ва дар плантатсияҳои гирду атроф боиси як қатор овозаҳо шуд. дар бари Обердофер ҳар гуна тахминҳо мекарданд, зеро маълумотҳои аз соҳиби меҳмонхона гирифта шуда фақат шавқу завқро ба меҳмони ноирландӣ боз бештар мегардонданд. аммо қонуншиноси аз он тарафи уқёнус омада ба анъанаҳои касбии худ содиқ монд. ба ҷуз хатоии хурдакак ки дар боло тавсиф гардида ки ӯ аз тааҷҷуб сухани беҷо гуфт, баъд мисли устрица дар вақти ҷалс гӯшанишин шуд. воқеан ӯ барои гуфтугӯи бекора вақт надошт. вай айнан дар арифаи суд расида омада буд ва соатҳои башуморе ки дар ихтиёри ӯ буданд ё дар ҳабсхона бо маҳбусон мегузаронд ё ки дар танҳоӣ ба юристи аз Сан Антонио омада суҳбат мекард. мардум овоза карданд ки Морис Ҷералд ба онҳо кимчи гуна воқеаи ваҳшатнокро нақш кардааст, вале тафсили онро ҳеҷ кас намедонист ва ҳама дар оташи кунҷковӣ месӯхтанд. ин воқеа танҳо ба як кас, шикорчи Зеб Стум маълум буд ва ӯ ҳамаашро тасдиқ карда метавонист. шояд онро боз як шахси дигар медонист, агарчи на гунаҳкор, на мудофиакунандагон ба вай ҳеҷ чиз нагуфта буданд. Зеб ҳам дар шиштухези онҳо иштирок намекард. ӯ ба онҳо фақат як маротиба суҳбат карда буд. пас аз ин шикорчӣ ғайб зад ва дигар ҳеҷ кас ӯро на дар назди гӯдбахта дид, на дар посёлка. ҳама фикр карданд ки Зеб Стум ҳарвақта бар ин ба шикор рафтааст, вале ҳама саҳв мекарданд. ин дафъа Зеб аз баҳри сайди дашту бешазорон тай мекард. ӯ ба шикори савории бесар баромада буд. боби 84. хоҳарзодаи меҳрубон. шукри худо, фардо ӯро ба суд мекунам. гумон аст ки дар ин байн ягон кас он аспи лаънатиро дастгир карда тавонад. умедворам ки ҳеҷ гоҳ ӯро намеқапанд. дигар ҳеҷ тарсиданам лозим нест. дошта ки натонистанд чӣ воқеъ шуданашро намефаҳманд.
агар худам ягон чӣ донам бигузор маро ба дор кашанд. Фақат медонам аҷиб ин ки чатоқкори ирландӣ аз кадом гуру лаҳад пайдо шуд. ана вай аз сан антонио омада гашт. киёро ҷеғ зада бошад ва барои чӣ? ягон кас ба вай ҳақ медодагист. воқеан чӣ фарқ дорад? аз ду сар ман наметарсам. чӣ хеле ҳилла ки накунанд ба ғайр аз ҷерал дигар аз ҳеҷ кас гумонбар шудан мумкин нест. ҳама далелҳо ба муқобили ваянд. ҳама ба ин бовар мекунанд ва ӯро гунаҳкор нашумурда наметавонанд. фақат фикри зепстум дигар хел аст. ҳамеша ин рӯбоҳи пир дар кору нодаркор ба ҳар ош қатиқ мешавад. кайҳо боз наменамояд ба кадом гӯр рафта бошад. мегӯянд ки ба шикор рафтааст, аммо ҳозир вақти шикор не. раваду агар ӯ аспро дунболгирӣ карда гашта бошад, раваду ӯро дастгир кунад. ман худам боз як маротибаи дигар имтиҳон карда медидам, вале акнун дер шуд. фардо то бегоҳ ҳамааш ҳал мешавад. агар баъд бало занад, ҳозир вақти ин фикрҳо не. фақат илоҷа кардан лозим ки ҳозир ҳамааш тахт бошад. баъд ин мешавад, аҳамият надорад. вақте ки ӯро овехтанд, гумон аст ки дигар гунаҳкоронро кофта гарданд. ҳатто агар як чиз ним чизи шубҳанок рӯи об баромада монад ҳам, онҳо кӯшиш менамоянд ки онро пасанда кунанд. набошад хоҳу нохоҳ иқрор шуданашон лозим меояд ки каси бегуноҳро овехтанд. аз афташ ба мунтазамиён ҳама кор тахт. ҳатто 3 мили дигар шубҳа намекунад. вақте ки ҳама гапи ҳамон шаб шудагиро нақл намудам, ӯ бовар кард. рости гап шунидагиам аз нақли кардагиам дида камтар буд, вале барои аз ақд бегона шудан ҳамин ҳам кифоя. хайр, ба гумонам ва гузашта салавот. ӯ ба мустангер мулоқот карда буд. вассалом. вале ӯ бори дигар ҳеҷ гоҳ мустангерро намебинад дигар магар дар он дунё. хайр, чӣ? аз худи луиза вобаста. вале шояд вай асло мустангерро, шояд ин ки аз тарафи ӯ фақат сипосгузорӣ бошад. не ҳам ту барои сипосгузорӣ нисфи шаб аз бистар хеста дидорбинӣ ба боғ намераванд. ӯ мустангерро дӯст медорад. ӯ мустангерро дӯст медорад. майлаш дӯст доштан гирад. мустангер ҳеҷ гоҳ шавҳари ӯ нахоҳад шуд. ӯ дигар ҳеҷ гоҳ мустангерро намебинад, ба ҷуз ин ки агар якравӣ кардан гирад ва он гоҳ фақат аз баҳри ҳамаи ин барои ӯро гунаҳкор кардан ёрдам мекунад. як даҳан гапи ӯ кифоя ва ҳалқа ба гардани мустангер медавад. ба ӯ ҳамон як даҳан гапро мегӯяд, ба шарте ки дигар чизеро ки ман 2 маротиба аз ӯ илтимос карда будам покида намонад. маротиби сеюм охирин мебошад. боз як бор мегӯяд ман бозии худамро ба онҳо нишон медиҳам. на фақат он моҷароҷӯи ирландӣ қатл карда мешавад, балки луиза худаш гунаҳгори қатли мустангер мегардад. плантатсия, ҳавлӣ, ғуломон, ҳамааш. дар омадани плантатор фикру хаёли колхаунро бурид. ҳа вудлитағо, шумо худатон ба ман дар кор будед. вудли Пойндекстер мотамзада хомӯшона дар роҳравҳои каса дилкорро оҳиста оҳиста қадам мезад. ӯ ба ҳуҷраи хоҳарзодаи худ тасодуфан бе ҳеҷ қасду нияти муайян даромад. дар кор будам касе барои чӣ? ғам ки пирамарди афсурда карда буд. фармонбардорона ва ҳатто хушомадгӯёна гам мезад. Пойндекстери мағрур ки дар наздаш 200 ғулом меларзид, акнун дар назди фармонравои худ меистод. рости гап ӯ ҷиян писари хоҳараш буд, вале аз ин ғамаш сабук намешуд. ӯ хулқу атвори колхаунро бисёр нағз медонист. ман мехостам дар хусуси лу ба шумо гап занам, ҷавоб дод колхаун. ин айнан ҳамон мавзӯе буд ки вудли Пойндекстер аз шунидани он ба ҳар баҳона дурӣ мехост ҷуст. ӯ ҳатто метарсид ки доир ба он фикр кунад, алахусус онро муҳокима намояд, ва хусусе ки ба шахсе ки ин гапро сар кардааст. бо вуҷуди ин плантатор тааҷҷуб зоҳир накард. ӯ ҳайрон ҳам нашуд. ӯ ҳамин хел гуфтугӯро маътал буд. дар оҳанги гапзании колхаун аломати некӣ набуд. дар он аз хоҳиш дида бештар дархост садо медод. дар хусуси лу маҳз дар бораи чӣ? худро осуда нишон дода пурсид Пойндекстер. гап ҳамин, гуфт колхаун, ки гӯё ба сар кардани ин гуфтугӯ ҷуръат наменамуд ё худро дудила вонамуд мекард. ман мехостам беҳтар мебуд ки аз таваққуфи муваққатӣ истифода карда, гуфт плантатор. беҳтараш ин ки ҳоло дар бораи вай гап назанем. ӯ ин суханонро қариб бозорию илтиҷо гуфт. вале барои чӣ тағо? пурсид колхаун ва ӯро ин эътирозот оташин карда буд. сабабашро ту худат медонӣ касси. ман медонам ки ғаматон зӯр. генри бечора гум шуд. тахмин мекунам ки вале боз гашта омаданаш мумкин
و همهش نقش شده میرود. هیچگاه زنده‌اش را میبینیم نه مرده‌اش را. من دیگر نمیدونم، ولی دخترتان هست و او مرا شرمنده کرد. من به این باوری ندارم. من آنچه که من به گوشم شنیدم، آنچه که به چشمم دیدم، آن را دیگر چخیر معنیداد کردن ممکن. چی او را مجبور ساخت که 20 میل را یکه و تنها به کلبه از فروش عادی رود و در بالای سری او نشیند؟ یا خدایا، و برای چی قاتل اکاش قاتل دادر خودش را همین خیر کرد؟ خدایا، با فکرم یکمش را لویزا به طور قناعت بخش فهمانید، ولی خودی کلخان به گپی میگفتگیش باور نمیکرد. دویمش هم معلوم، هر یک زن میبود همین طور میکرد. به هر حال لو برین یک دختر وایبرینش نیست. این را من پدرش میگویم. اوه کاش من به سخنان تو باور کرده میتوانستم. دختری بیچاره من. اکنون وقتی که آخر اون در این روزها آخر اون میبایست تسلای دل من میشد. یافتن پسرتان فقط به او وابسته است. شخصی که علیه به شما نزدیک است و با تمام قوه کوشش میکند که جای پسرتان را گیرد. ولی تقا من سربسته گم نمیزدن نمیخوام. میدونید درباره چی فکر میکنم؟ قرار من قطعی. من میخوام که لویزا زوجه من شود. پلانتاتور از شنیدن این گپ یگان قدر تعجب نکرد. او همین روز نگران بود و به هر حال چهره او باز هم محزونتر گردید. معلوم بود که فکر این ازدواج برایش ناگوار میباشد. این به نظر عجایب نمودنش ممکن بود. تا دم آخر مایل پویندکتر دیگر بود و راستی گپ خیلی احتیاطکارانه باشد هم دخترش را راضی کناندنی میشد که به خواهرزاده‌اش به شوهر برآید. تا وقتی به تیخس کشیده آمدنشان پویندکتر خواهرزاده‌اش را نقض نمیدانست. از بازی که کلخان به سن بلاغت رسیده بود، او اگرچه گراجدانین شتات میسیسیپی باشد هم قسم زیادی عمرش را در اورلیانی نو گذرانده بود و در آنجا برای عیاشی بیشتر امکانیت داشت. او به پلانتاسیون در لویزیانا بودایی تقویش گاه میمون شده میومد، ولی بعد وقتی که لویزا از کودک به دختری صاحب جمال تبدیل یافت، کلخان زود به مهمانی میومد و به مدت زیاد میایستاد. پس کلخان قریب 1 سال در مکزیک جنگید و به رتبه کاپیتانی صاحب شد. بعد کارنمایی‌های جنگی با قرار قطعی به وطن برگشت که به قلب کریول دختر غلبه به دست آورد. قریب از همان وقت کلخان خانه تقویش را ترک نکرد. اگر وی دل دختر جوان را مفتون نکرده باشد هم با عین حال مهمان ارجمند پدر او شد، چون که برای التفات او را به دست درآوردن وسیله‌های دلپرشونده داشت. پلانتاتور که یک وقتها آدمی دولتمند بود، سالهای آخر تماما مفلس شد. عادت کتخوری او را مجبور کرد که به قرض غوطد. خواهرزاده وی برعکس کمبغل بود، دولتمند شد. واقعه باعث این گردید. کاملا طبیعی است که در بین آنها مناسبت‌های جدی برقرار گردید. در لویزیانا یک کس امکان پای میبود که پویندکتر از خواهرزاده‌اش قصددار میباشد. در اینجا همه او را احترام میکردند. این کلخان را نیز از ظاهر نمودن هوابلندی دائمیش پیشگیری میکرد. فقط بعد به تیخس کشیده آمدنشان مناسبت‌های آنها آن خصوصیت‌های خاصی را گرفتند که عادتاً در بین قرضدار و قرضخواه به عمل می‌آید. این مناسبت‌ها پس از متصل به لویزا اظهار عشق نمودن کلخان و مدام آنها را رد کردن لویزا باز هم تیزتون گردیدند. اکنون پلانتاتور امکانیت داشت خلق و اطوار خواهرزاده‌اش را از نزدیکتر دانسته گیرد. از وقتی به کاسا دل کورو کشیده آمدند، روز به روز دلش از او میماند. مناقشه بین کلخان و مستنگر و فرجام آن عزت و احترام پویندکتر را نسبت به خواهرزاده‌اش زیاد نکرد. اگرچه وی همچون خویشاوند ناعلاج مؤخرالذکر را طرفداری میکرد. دیگر نقطه‌های قابل توجه بودند که خصوصیت او را نسبت به خواهرزاده‌اش دوچند میکردند و صرف نظر از تمام منفعتش این ازدواج را نامطلوب میگرداندند. ولی افسوس دیگر سبب‌ها بسیار بودند که و گپ کلخان را قطعاً رد کرده نمیشد. جواب پویندکتر از غم و غصه دیده بیشتر امر قطعی بی‌جرأتی بود. اگر گپی تو را درست فهمیده باشم کسی تو درباره توی گپ میزنی، اما در صورتی که در خانه محترم است، مگر وقتی این گپ‌ها میباشد، فرض کن، فکر کن مردم چی میگویند. شما مقصد ما را نفهمیدید تقا.
من درباره توی گپ نگفتم، یعنی همین حوض توی شود نگفتم، نمیگویم. من فقط میخواستم دلپوری داشته باشم و راضیم که فرصتی بس مناسب رو منتظر شوم. گپی تو رو نمیفهمم. کاش گوش کنید، من همه راش رو به شما میفهمونم. گپ همین. من قرار دادم که زن گیرم. شما میدونید که به نزدیکی من 30 ساله میشوم. در این 30 سال سیاق دور عالم گشتن به دل من میزنه. این نهایت به دلم زد. میخوام که اویله دار شوم. من راضیم که لوئیزا زنم شود. در این مسئله هیچ کردن لازم نیست. حاضر به من فقط وعده قطعی و تعیینی وی لازم است که وی هیچ گونه شک و شبهه نماند. وقتی که همین ناگواری ها خاتمه یافتند، در مسئله توی و دیگر چیزها گپ میزنیم. کلمه ناگواری ها و همه سخنان کلخان به گوش پلانتاتور همچون تحقیق میرسند. هر و غضب و غرور افتخاری پیشتری پویندکتور بیدار شد، ولی بسیار طول نکشید. از یک طرف پلانتاسیا، غلامان، ثروت، موقع جمعیتی در پیش چشمش جلوه‌گر میشدند. از طرف دیگر بی‌پروایی که به نظرش هلاکت مینمود، ولی به هر حال او تماما تسلیم نشد و آن را از روی جوابش قضاوت کردن ممکن بود. خیر چی؟ کسی از روی حق و انصاف قائل باید شدن لازم که تو به قدر کفایت بس روشن گپ زدی، ولی من نمیدونم که دختری من میل تو را دارد یا نه. تو میگویی که راضی هستی که وی زنت شود. خوب، ولی آیا تو راضی است؟ ولی آیا او راضی است که زنی تو شود؟ با فکرم همش به همین وابسته. با فکرم تقا این از شما بسیار وابسته. شما پدر هستید و او را راضی کننده میتوانید. من به این باوری ندارم. وی از کسانی نیست که او را راضی کرده شود. تو هم کسی این را نقض میدانی. من فقط یک چیز را میدانم. من قطعی قرار دادم که خانه‌دار شوم و میخواستم که بانوی کس دلکار و دیگر زن نه، بلکه لوئیزا شود. این سخنان درست به دل وودلی پویندکتر نیشتر بر این زدم. بار اول به او تاکید میکردند که او دیگر مالک کس دلکار و نیست. با وجود فقط اشاره بودنش او آن را نقص فهمید. از نه پلانتاسیا، غلامان، ثروت، موقع جمعیتی و بینوایی و تیراندازی و خواری و زاری‌هایش در پیش نظرش جلوه‌گر شدند. بینوایی به نظرش نفرت انگیز مینمود، اگرچه در نفرت انگیزی و درجه شخصی در نزدش ایستادگی خواهرزاده‌اش نفرت انگیزتر نبود که پسری او شدن میخواست. خیر و نیکی از دل پویندکتر رفت و جایش را شر و بدی گرفت. او به خواهرزاده‌اش وعده کرد که به بخت و سعادت دخترش ضامن شده آنها را به هم میپیوندد. لو چی پدر؟ از تو یک التماس دارم. چکل التماس پدر؟ تو میدانی که بچه احمد کسی تو را دوست میدارد. او برای تو جانش را فدا کردنی است و غیر از این میخواهد که تو را به زنی گیرد. ولی من نمیخواهم که به او به شوهر برایم. نه پدر، مردن بهتر. ناکسی پرمدعا. من عاقبتش را میبینم. او با واسطه تو به من تکلیف ازدواج میکند. همین را به وی گوی که من فرار دست کرده یک برده نانم را از پشت شکار اسبان وحشی یافته میخورم لیکن زنی وی نمیشوم. همین را گپ را به وی گو. اول فکر کن دخترم، تو احتمال ندانی که بچه عمه من قرضخواه توست. این را من میدانم پدری عزیز، ولی اینجوری میدانم که تو وودلی پویندکتر هستی، من باشم دختری تو هستم. تیر اشاره به نشان رسید. غرور پلانتاتور از نو بیدار شد و او جواب داد: دختر جانم لوئیزا، چطور تو به مادرت مانند هستی؟ من باشم از تو شک داشتم. ببخش مرا دخترم پرغرورم. دخترک پرغرورم. گذشته را فراموش میکنیم. خودت حل کن. برای رد کردن تکلیف او اختیار داری. باب 85. اما بچه رحمدل. لوئیزا پویندکتر از آزادی که پدرش به او داد استفاده نمود. از بین 1 ساعت نگذشته او به کلخان قطعاً جواب رد داد. او سومین مرتبه بود که لوئیزا را به زنی میخواست. راستی گپ 2 دفعه اول او با کنایه گفته بود. این مرتبه سوم بود.
ҷавоб ҳам мебоист охирӣ мешуд. ҷавоб хеле оддӣ буд. Луиза кӯтоҳака гуфт не ва бо таври возеҳ илова намуд. ҳеҷ гоҳ. ӯ суханони худро нарму мулоим накарда рӯйрост гуфт. Колхаун ягон қадар тааҷҷуб накарда истода гӯш меандохт. зоҳиран ӯ маътили ҷавоби рад буд. ягон рагу пайи чеҳрааш наҷунбид, рангаш напарид ва ҳеҷ гуна аломати ноумедӣ ки дар чунин лаҳзаҳо мушоҳида мешуданд аз худ зоҳир накард. ӯ мисли паланге ки ба болои қурбонии худ ҷаҳиданӣ аст ба назди тағодухтари соҳибҷамолаш меистод. гӯё ӯ ба Луиза гуфтанӣ буд. як дақиқа нагузашта дигар хел нағма хоҳӣ сар кард. баъд ӯ гуфт ту шӯхӣ мекунӣ Лу? Не сэр, ман ба шӯхӣ магар монандам? Не. ту тамоман фикр накарда ҷавоб додӣ. дар бораи чӣ? дар хусуси бисёр чизҳо. Масалан, пеш аз ҳама дар бораи он ки чӣ тавр ман туро дӯст медорам. Луиза гап назда истод. ман туро дӯст медорам. ба гап давом намуд Колхаун. чунон дӯст медорам ки ин хел як маротиба дӯст медорам. ин муҳаббат фақат бо ман мурда ба гӯр меравад. бо мавти он хомӯш намешавад. Колхаун хомӯш гардид, вале ҷавобе шунида нашуд. чӣ ҳоҷати таъриху ишқу муҳаббатамро ба ту нақл кардан? он ҳамон рӯзе шӯлавар гардид ки не ҳамон соате ки ман туро дидам. дар хотир дорӣ вақте ки 6 сол пеш ман ба хонаи падари ту омада будам. баробари аз асп ҷаста фаромаданам то оростани стол ту маро ба сайри боғ таклиф кардӣ. ту он вақт духтарча, наврас ва ҳамчунон зебо будӣ ки ҳозир ҳастӣ. ту аз дасти ман гирифтию аз пайроҳии шағалпошида аз сояи дарахтони кастона бурдӣ. аммо албатта ҳис намекардӣ ки расидани дастчаат ба дасти ман дар қалби ман чӣ қадар ҳаяҷон ба амал овард. сафсаттаҳои дилнавози ту дар қалби ман чунон чуқур осор гузоштанд ки онро на вақт, на масофа, ҳатто на айёшиҳо зудода натавонистанд. креол духтар ҳамоно истода гӯш мекард, вале ин ҳолати ӯ чандон лоқайдона набуд. гумон аст зане ёфт шавад ки мафтуни чунин суханрониҳои аз изҳори ишқу муҳаббати оташин нашавад. дар нигоҳи вай аломати таҳсин дида нашавад ҳам, аммо дар он сахт раҳму шафқат падидор шуд, вале ӯ чизе нагуфт. Колхаун давом намуд. оре Лу, ин ҳақиқат мебошад. ман ҳам инаш, ҳам ваяш, ҳам сеюмашро озмуда дидам. 6 сол ин муҳлати хеле калон мебошад. аз Миссисипи то Мексика кам роҳ нест. фақат барои туро фаромӯш кардан ман ба он ҷо рафтам, вале ин нафъе накард. баргашта ба айшу нӯш дода шудам. орлеани нав инро нағз медонад. ман намегӯям ки эҳсосам аз таскин додани ман пурқувваттар гардид. аз ин беш пурқувваттар шуданаш мумкин набуд. аз ҳамон лаҳзае ки ту дасти маро гирифтию аммабачаи хушрӯ гуфтӣ. Лу, ман ёд надорам ки он ягон қадар дигар тағйир ёфта бошам. ман фақат вақте ки рашк маро маҷбур сохт ки ба ту нафрат кунам ва ба ҷонат қасд намоям. ба гуфтани ин суханҳо чӣ тавр забонам мегардад касси? ин аҷоиб, ҳатто камоли беақлӣ ва дар айни замон комилан ҷиддӣ. ман чунон рашк мебурдам ки гоҳо худамро ба зур даст мегирифтам. қаҳру ғазабамро пинҳон дошта наметавонистам ва ту инро нағз медонӣ. вале айби ман чӣ касси? охир ман ҳеҷ имкон надода будам ки фикр кунӣ. ман чӣ гуфтани туро медонам, нагӯӣ ҳам мешавад. ман худам ба ҷои ту мегӯям. фикр кун ки ман туро дӯст медоштам. ана чӣ гуфтанӣ будӣ? ман инро таъкид ҳам намекунам. ба гапаш давом намуд ӯ ки маъюсиаш меафзуд. ман туро гунаҳкор намекунам ки ба ман ишваи ноз мекардӣ. гунаҳкор худованд ки ба ту чунин ҳусну ҷамол додааст, ё иблисе ки ба дидани талъати ту маро маҷбур сохтааст. суханони ту фақат боиси дарду озори ман мегарданд. ман гумон намекунам ки ту чоплусӣ мекарда бошӣ. ту ниҳоят бо ҳарорат гап мезанӣ ва ҳар касе аз ту гумонбар шавад. вале бовар кун касси, ин фақат ба назарат менамояд ва ту аз ин хаёлот ба осонӣ раҳо ёфта метавонӣ. охир бисёр занони аз ман дида хушрӯйтар ҳастанд ва чунин изҳори ишқ
писандашон гардад. чаро ту ба онҳо муроҷиат намекунӣ? чаро маъюсона такрор кард касси. чӣ хел саволи бемаънӣ. ман онро такрор мекунам ва бемаънӣ намешуморам. ман бояд сидқан ба ту гӯям касси, ки туро дӯст намедорам ва ҳеҷ гоҳ дӯст дошта наметавонам. пас ту ба ман ба шавҳар намебароӣ? ана инак саволи тамоман бемаънӣ. гуфтам ки туро дӯст намедорам ва ҳамин ба гумонам кифоя. вале ман гуфтам ки туро дӯст медорам. аммо ин фақат яке аз он сабабҳои туро ба занӣ хостани ман аст. сабабҳои дигар ҳам ҳастанд. оё ту ҳамашро шунидан мехоҳӣ? акнун Колхаун илтимосу илтиҷо намекард. ӯ аз нав ба паланг монанд шуда буд. ту гуфтӣ ки сабабҳои дигар ҳам ҳастанд. гуфтангир, ман аз ҳеҷ чиз наметарсам. ҳам ту? лабханд кард вай. ту наметарсӣ? не, наметарсам. аз чӣ тарсам? албатта ту не, балки падари ту бояд тарсад. гап зан. ҳар чӣ ки ба падарам дахл дорад, дахл дошта бошад, ба ман низ дахл дорад. ман духтараш мешавам. дареғо, ки акнун ягона фарзандаш мебошам. давом деҳ касси. чӣ хел балоҳо ба сари вай омада истоданд? бало не ло. аз бало дида чизи басе ҷиддӣ ва ҳақиқӣ, мушкилиҳое ки ба иҷрои онҳо зӯраш намерасад. ту маро ба гуфтани чизҳое маҷбур мекунӣ, ки донистани ту ҳеҷ лозим нест. оҳ нахот, бачаи амма, ту саҳв мекунӣ. ман аллакай ҳамаашро медонам. медонам ки падарам ба қарз гӯтидааст ва қарзхоҳи ӯ ту мебошӣ. читар ман инро дида наметавонистам. ҳавобаландии ту дар хонаи мо, такаббури ту ва ҳатто дар ҳузури хизматгорон ба қадри кофӣ равшан нишон медоданд, ки ҳамаи инҳо бегап нестанд. ту соҳиби касса дилкорво мебошӣ. ман инро медонам, вале ту омири ман нестӣ. фаҳмидӣ? Колхаун аз ин ҷавоби нотарсона гаранг шуд. қартае ки ба он умед баста буд, зоҳиран ба ӯ дастболоӣ намеовард ва онро напартофта нигоҳ дошт. дар дасти вай ҳозири боз ҳам пурқуввате буд. ҳам ту? писхандкунон ҷавоб доду. хайр чӣ? омили қалби ту набошам. ба ҳар ҳол бахту иқболат дар дасти ман аст. ман медонам ки ту аз боиси кадом як нобакори ҳақиру паст ба ман ҷавоби рад додӣ. дар бораи кӣ мегӯӣ? чӣ тавр кунфаҳм ҳастӣ? вале шояд дар зери калимаи нобакори ҳақиру паст хударо дар назар дошта бошӣ. дар он сурат ман ба осонӣ пай мебарам. тасвир ба қадри кофӣ дуруст аст. бигузор ҳамин тавр бошад. аз хашму ғазаб сурх шуда ҷавоб дод Колхаун, вале ҳамонон худдорӣ кард. модоме ки ту маро нобакори ҳақиру паст меномӣ, агар ба ту чӣ кор карданамро гӯям, гумон аст ки ман қадру манзалатамро дар назди ту паст кунам. ба ман, бачаи амма, ту аз ҳад зиёд худписанд ҳастӣ. ту ба ман тавре гап мезанӣ, ки гӯё хизматгорат бошам ё ки чӯрият. хушбахтона ин ҳамин тавр нест. Колхаун ба нигоҳи пуркину адоват тоб оварда натавониста хомӯш гардид. ту бо ман чӣ кор кардани ҳастӣ? донистанам беҷо намебуд. давом намуд ӯ. баъд мефаҳмӣ. ту маро бароварда ба даст меронӣ ё ба дарҷ бурда меандозӣ ё шояд ба маҳбас. сухани охиринат эҳтимол таби дилат бошад, ба шарте ки туро ҳамроҳи ӯ ҳабс кунам. давом диҳед, сер. қисмати ман чӣ мешавад? тоқатам тоқ шуд, гуфт Луиза. саросема нашав. намоиши якум фардо сар мешавад. ин қадар зуд? дар куҷо фаҳмидан мумкин? дар суд. чӣ тавр сер? ҳам ту дар назди суд ва 12 вакили даъво ҷавоб хоҳӣ гуфт. шумо капитан Колхаун шояд шӯхиро нағз бинед, вале ман гуфтаниам ки зарифандешиатон ба ман маъқул нест. зарифандешӣ ба ин ҳеҷ дахле надорад. ман тамоман ҷиддӣ мегӯям. фардо суд. мистер Морис Ҷералд ё боз номи сабилмондааш чӣ буд? фардо ҳамчун қотили додари ту суд карда мешавад. ин дурӯғ. Морис Ҷералд ҷиноят накардааст. инро исбот намудан лозим. ман боварӣ дорам ки гуноҳи вай исбот карда мешавад ва ба муқобили ӯ далелҳои асоснокро аз забони ту хоҳем шунид ва ин вакилони даъворо комилан қаноат хоҳад кунам. креол духтар ҳамчун ғизоли рамида чашмонашро калон кушода ҳайрону гаранг ва бо изтироб ба аммабачааш менигарист. пеш аз он ки Луиза гап сар кунад, якчанд сония гузашт. дар ҳолате ки ӯро шаку шубҳа
гумони бад ва тарсу ҳарос фаро гирифта буд. чӣ гуфтанашро надониста хомӯш меистод. ман гапи туро намефаҳмам. оқибат гуфту: ту мегӯӣ ки маро ба суд ҷиғ мезанам? барои чӣ? агарчи ман хоҳари касе ҳастам ки касе, вале ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. ба он чӣ ки ба ҳама маълум аст чизе илова карда наметавонам. ҳам ту? не, ба ту аз будаш ҳам бештар маълум аст. масалан шаби куштор рӯйдодагӣ ту дар боғи мо бо Ҷералд мулоқот таъин кардӣ ва дар вақти ин мулоқоти махфӣ чӣ воқеа рӯй дод, аз ту беҳтар дигар кас намедонад. чӣ тавр Генри сухани ӯро бурид, чӣ тавре ки аз нанге ки на фақат ба хоҳараш балки ба аҳли оила мерасад аз қаҳру ғазаб худдорӣ нанамуд. оқибат чӣ тавр ӯ таҳдиди ҷони гунаҳкор кард ва чӣ тавр дар ин кор ба вай тарафдорӣ кардани зане халал расонд ва ки он нобакор изҳор мекард. инчунин ба ҳеҷ кас маълум нест ки баъд чӣ воқеа рӯй дод. Генри чӣ тавр аз беақлӣ аз паси он разил давид. чаро ин корро кард? шоҳиди ин воқеа танҳо ду кас буданд. ду кас киҳо? савол беихтиёр дода шуд ва бинобар ҳамин қариб оромона садо дод. ҷавоб боз ҳам хунсардтар буд. якеаш Касси Колхаун, дигараш Луиза Пойндекстер буд. Луиза як қад напарид. ӯ ҳеҷ тааҷҷуб накард. ҳар он чӣ ки аллакай гуфта шуд ӯро ба ин тайёр карда буд. ӯ фақат густохона гуфт: хуш Колхаун. аз таъсири набахшидани суханони шасташ гашта дар ҳайрат монда буд. гапи ӯро аз заҳонаш гирифт. акнун гапи моро фаҳмидӣ? аз пештара зиёд не. мехоҳӣ ки равшантар фаҳмонам? майлат, хуб шудааст. фақат як имконият аст ки падаратро аз муфлисшавӣ раҳонаду туро аз шармандагӣ нигаҳ дорад. мефаҳмӣ ман дар хусуси чӣ мегӯям? зоҳиран мефаҳмам. акнун ту таклифи маро рад намекунӣ. рад намекарда бошам ҳам акнун рад мекунам. бигузор гуфтии ту шавад. пас фардо ва ин акнун суханони бекора не. фардо ҳамин вақт ту ҳамчун шоҳид дар суд баромад мекунӣ. ҷосуси разил, аз пеши назарам дафт шав. худи ҳозир ё худ падарамро ҷиғ мезанам. ташвиш накаш. агар ҳузури ман барои ту ногувор бошад дигар туро заҳмат намедиҳам. ҳамаашро дурустакак фикр кун. шояд то саршавии суд қароратро дигар кунӣ. агар ҳамин тавр бошад умедворам сари вақт маро огоҳ хоҳӣ кард. шаб ба хайр Лу. ман рафта мехобаму фикрат ҳамеша дар дилам. Колхаун бо тамасхури қариб ҳамчунон барои худаш ва ҳамчунон барои Луиза талх аз ҳуҷра баромад. қиёфаи вай чандон пурнишод набуд. то хомӯш гаштани садои пояш Луиза гӯш карда истод. баъд ӯ бепарвоёна ба курсии роҳат нишаст. фикрҳои пурғурур ва бадхашмонааш ки то ҳол қуввати рӯҳу равонаш буданд ба якборагӣ барҳам хӯрданд. ӯ дасташро ба сари сина сахт фишурда қалбашро ки тарсу ваҳми нав шиканҷа медод ором карданӣ мешуд. боби 86. суди Техас. субҳи рӯзи оянда фаро мерасид. шафақи гулгун аз қаъри мавҷҳои уқёнуси Атлантик сар ба дар карда ба саваннаи Техас табассум менамуд. шоҳҳои лолагуни он теппаҳои реги халиҷи Мексикаро мебусанд ва қариб ҳамон лаҳза ба байрақи қалъаи Инч дар масофаи 150 мил шарқтари халиҷи Матагорд воқеъ гардааст нур меафшонад. насими саҳаргоҳ пораи матои байрақи бардошта истодаро мекушояд. эҳтимол байрақи пурситора бори аввал дар болои намоишоти ин қадар пурҳаяҷон парафшонӣ мекард. гуфтам мумкин ки дар ин барвақтии субҳидам намоиш аллакай сар шуда буд. баробари дамидани аввалин шӯълаҳои шафақ аз ҳар кунҷу канор савораҳо пайдо шуда роҳи қалъаи Инҷро пеш мегиранд. онҳо ду, се, баъзан гурӯҳ 5-6 нафариро ташкил дода мераванд. онҳо ба ҷои таъиншуда расида аз аспон мефуроянд ва онҳоро ба деворҳои чӯбӣ мебанданд. баъд онҳо дар майдони намоиш туп шуда байни худ гап мезананд ё ба посёлка мераванд. ҳамаи онҳо пеш ё қафо бо навбат ба меҳмонхона медоранд то ки ба соҳиби он ки онҳоро дар паси деворчаи бад пешвоз мегирад арзи эҳтиром намоянд.
одамони дар ин ҷо ҷамъ омада ба миллатҳои гуногун тааллуқ доранд. дар байни онҳо намояндагони қариб ҳар як мамлакати аврупоро вохӯрдан мумкин аст. аксарияти онҳо мардуми танӯманди қоматбаланд буда авлодони аввалин муҳоҷироне мебошанд, ки бо ҳиндуҳо ҷангида онҳоро аз заминҳои ба хун обёришавандаашон тазиқ дода бароварда буданд ва дар ҷойҳое ки вигвамҳо меистод кулбаҳои чӯбин сохтанд ва баъд ба буридани бешазорони ду канори Миссисипи шурӯъ намуданд. аз иштирокчиён баъзеҳо ба кишти ҷувори Макка машғуланд, дигаронашон киштукори пахтаро афзал медонанд, аммо бисёрии онҳо аз ҷойҳои басе ҷанубтар ба Техас кӯчида омада буданд, то ки ба парвариши найшакар ва тамоку машғул шаванд. агарчи шумо дар ин ҷо ҳам чорводорон, ҳам шикорчиён, ҳам дӯкондорон ва ҳар хел савдогар, ҳатто ғуломфурӯшонро вохӯред, ҳам бештар аз ҳама аз рӯи таомоил ва рағбат плантаторҳо мебошанд. дар ин ҷо ҳам юрист, ҳам заминченкун, ҳам заминҷаллоб ва ҳам ҳар гуна дӯстдорони даромади осон, ки тайёранд ба ҳар кор даст зананд, хоҳ он тағмагузаронии чорво бошад, хоҳ юриши муқобили командчиҳо ё он тарафи Рио Грандеро ғорат кардан ҳастанд. сару либоси онҳо, касбу корашон бар ин гуногун мебошад. мо аллакай сару либоси онҳо тасвир карда будем. инҳо ҳамон одамоне мебошанд, ки чанд рӯз пеш аз ин дар рӯи ҳавлии Касса дел Корво ҷамъ омада буданд. фарқ фақат дар ҳамин мебошад, ки имрӯз издиҳом сершумортар мебошад. гуфтан мумкин аст, ки ин ҷамъомад боз як хусусияти дигар дорад. имрӯз ҳамроҳи мардон занон ҳам омаданд. занон, хоҳарон, духтарон. баъзе онҳо савори асп омада аз зим намефурӯянд. баъд кулоҳчаҳои мулоими лапарҳояшон фуроварда чашмони онҳоро аз шӯълаҳои офтоби тобони офтоб муҳофизат мекунанд. дигарон дар зери лабгӯшаҳои катонии фургонҳо ё худ дар пушти пардаҳои басе нафиси карета ва фойтонҳо ҷой гирифтанд. ҳама дар оташи бетоқатӣ месӯзанд. имрӯз суд таъин гардида буд, ки дар бораи он дар сар то сари округ кайҳо боз гап мезананд. зоҳиран гуфтан фоида надорад, ки Морис Ҷералдро, ки одатан Морис Мустангер меномиданд, суд мекунанд. кирои илова намудан ҳам намекунад, ки ӯро ҳамчун қотили Генри Пойндексер гунаҳкор мекунанд. мардуми зиёд на барои он ҷамъ омадааст, ки ҷинояти ниҳоят вазнин содир карда шудааст ва аз рағбати ба мақтул ё қотили гумонӣ доштаашон, ки онҳоро қариб ҳеҷ кас намешинохт. охир ин суди олии округи Увалд чандин маротиба буд, ки дар ин ҷо ҷиноятҳои аз ҳама гуногун, дуздӣ, қаллобӣ ва ниҳоят кушторро дида мебаромад. вале одатан 20 ё 30 нафар одам иштирок мекард ва суд ҳукми набаровардии пеш монда мерафтанд. чунин мардуми бисёрро чӣ ба ин ҷо ҷалб карда буд? як қатор сабабҳои аҷоиби сарбаста, фоҷианок ва шояд ба ҷиноят алоқаманд, ки дар бораи онҳо чӣ қадар бисёр гап мезаданд. ҳоҷати як ба як номбар кардани ин сабабҳо нест. онҳо аллакай ба хонанда маълуманд. ҳама касоне дар қадди қалъаи Инҷ ҷамъ шуда ба умеде, ки ба ин ҷо омада буданд, ки суди дар пеш истодаро кушоиши муаммои сарбаста мегарданд. албатта дар байни ин издиҳом одамоне ҳам ҳастанд, ки на фақат аз барои кунҷковии бекора ба ин ҷо омаданд, балки барои он ки ба қисмати айбдоршаванда аз таҳти дил шавқманд мебошанд. дар ин ҷо касоне низ ҳастанд, ки ба эҳсоси баъзе амиқ ва андӯҳнок ошуфта мебошанд. ин дӯстон ва хешовандони ҷавонмард, ки ӯро қотил мешумурданд. фаромӯш кардани лозим нест, ки ин ҳанӯз исбот нашудааст, вале ба ин ҳеҷ кас шубҳае намекунад. якчанд сабаби ба ҳамдигар вобаста набудан ба гумон бурдани имконият медиҳад, ки ҷиноят ҳақиқатан содир карда шудааст. ҳама ба ин ҷавон боварии қавӣ доранд, ки гӯё худашон иштирокчии қатл мебошанд. онҳо фақат нигаронанд, ки тафсилоташро шунава, фаҳмида гиранд, ки чӣ воқеа чӣ тавр, дар куҷо ва аз боиси чӣ рӯй додааст. соати 10 суд аллакай сар шуд. дар ҳайати издиҳом чандин тағйироти куллие рӯй надодааст. фақат рангҳо дурахшонатар гардиданд. дар байни сару либосҳои ғайринизомиён
мундирҳои ҳарбӣ пайдо шуданд. Солдатон ки пас аз тафтиши пагоҳирӯзӣ сар дода шуда буданд, қарор доданд ки ба тамошобинон ҳамроҳ шаванд. онҳо паҳлӯ ба паҳлӯ меистоданд. солдатон ва сокинони посёлка, драгунҳо, тирандозон, пиёдагардон, артиллериячиён, дар шафати плантаторҳо, шикорчиён, савдогарон ва моҷороҷӯён истода гӯш мекарданд, ки чӣ тавр ҷорчии суд саршавии мурофиаи судро эълон мекунад. онҳо қарор доданд ки то формулаи ғамангези худованд рӯҳи шуморо дар сояи раҳму шафқаташ нигоҳ дорадро эълон кардани раиси суд аз он ҷо намераванд. аз ҳозирон ҳеҷ кас шубҳа надорад ки шом фаро нарасидан пеш ӯ ин суханони пурдаҳшати одамро ба марг маҳкумкунанда шудагиро мешунавад. фақат қисми ками ҳозирон инро мехоҳанд, вале аксарияти тамошобинон боварӣ доранд ки мурофиа бо маҳкумият анҷом меёбад ва то офтобшинам морис ҷералд аз дунё дар мегузарад. суд аллакай сар шуда буд. шумо эҳтимол золи калонеро бо тахтасуфа ва ба ҷои тасаввур карда бошед, ки давродарашро бо панҷара иҳота карда ва дар миёни ҷои он столею дар чет нишоте истодааст ва ба минбари золи лексия мехондагӣ ё калисо шабеҳ мебошад. шумо судяҳоро ба қабои пӯсти қоқӯи сафедкунандаҳоро ба мӯи эритии сафед ва сару либоси сиёҳ, котибон, приставҳо, мухбирон, полисҳоро ба мундирҳои кабути тукмаҳояшон ялаққосӣ ва дар қафо баҳри азими сару рӯйҳои на ҳама вақт шонарасида ва ин на ҳама вақт шустаро мебинед. шумо мебинед ки ҳозирон хеле ботаҳаммул рафтор мекунанд. ин корашон на чандон аз рӯи одобу назокат, балки аз тарси он аст ки тартиби судро вайрон накунанд. агар шумо дар сарҳади Техас доир ба суд тасаввур дошта бошед, ҳамин инро фаромӯш накунед. дар ин ҷо бинои махсуси суд нест. агарчи рости гап ҳуҷрае ҳаст ки дар он ҷо одатан ҳар гуна ҷамоматҳо барпо мегарданд. маҷлисҳои суд ҳам дар он ҷо мегузаранд. аз афташ рӯз хеле гарм мешудагӣ бар ин буд ва суд қарор дод ки маҷлисро дар зери дарахт гузаронад. маҷлиси суд дар зери дарахти булути азим мегузарад, ки бо шилшилаи ушнаи испанӣ зиннат дода шудааст. булут дар канори майдони намоиш истодааст ва сояи он ба дур ба дашти пурсабза меафтад. дар зери он столи калон ва тахминан 10 курсӣ гузошта шудааст. дар рӯи стол коғаз, рангдон, пари ғоз ва 2 ҷилди фарсудаи маҷмӯи қонунҳо, машрабаи пури коньяк, якчанд қадаҳ, 1 қути сигори гаванагӣ ва 1 қутича гургиди фосфордор гузошта шудааст. дар паси стол раиси суд мешинад. ӯ дар тан на қабои пӯсти қоқӯӣ, ҳатто на сӯртак дорад. аз гармӣ вай қарор додааст ки мурофиаро тани ба курта гузаронад. ба ҷои мӯи эритӣ ӯ кӯлоҳи тобистониро ба сар якшоха монда дар кунҷи лаб аз рӯ ба рӯи чеҳра сигор дорад, ки гӯё барои нигоҳ доштани баробарвазнӣ овезон буда, нисфи он кашида, нисфаш хоида шудааст. ба боқимонда курсиҳо касоне нишастаанд ки сару либоси онҳо аз касбу корашон чизе намегӯяд. онҳо юристҳо, мансабдор ва ёрдамчии ӯ, коменданти қалъа, роҳиби полк, духтур ва якчанд офисер мебошанд. дутар аз онҳо боз 12 нафар ҷой гирифта буданд. онҳо дар рӯи харак менишастанд, дигарон дар рӯи алаф ё ин ки нишаста ё хобида буданд. онҳо вакилони даъво мебошанд. чӣ тавре ки дар Англия дар мурофиаи суд иштирокашон ҳатмӣ мебошад, ҳамчунин дар Техас иштироки онҳо ҳатмист. вале онҳо дар Техас хеле мустақиланд ва ба қарори суд кӯркорона рафтор намекунанд, ки ин аксар вақт дар Англия рӯй медиҳад. дар атрофи судяҳо ва вакилони даъво издиҳом тиқилинҷ мекунад, ки тасвири он чандон кори осон намебошад. дар ин ҷо куртаҳои шикорпӯшӣ ва пӯсти гаваз, нимтанаҳои кампалиро дидан мумкин. агарчи рӯз хеле гарм бошад ҳам мардум блузаҳои сафеди катонӣ, инчунин куртаҳои осмониранги ресмонӣ аз фланелҳои сурх ва карбоси сафед накардаи зағирпоя пӯшида буданд. мундирҳои драгунҳо, тирандозҳо, пиёдагардон ва артиллериячиён ҳамаашон дар ин ҷамомади ранга ба рангпӯш омехта мешаванд. гоҳ ҷо нимтанаҳои кӯтоҳ ва сомбрераҳои
لاپروسی مکزیکویی ها به چشم میرسند. در اکثریت جماعت ها در میان دوره کسانی برگزیده می نشینند. در این جماعت اکثر شد اشرافان محلی بیرون از دوره جای گرفتند. خانم ها بهترین لباس های خود را پوشیده در روی فرگان ها می‌ایستادند یا خود در فایتون و عربه های زیبا به اندازه‌ای که از بالای سر مردها درون دوره را دیدن ممکن باشد می نشستند. چشمان آنها به رئیس سود دوخته نشدند. آنها به وی فقط یک لحظه نظر می‌افکنند. آنها به گروه 3 نفره می‌نگرند که در نزد وکیلان دعوا و نه چندان دور از تنه درخت می‌ایستادند. یکیشان نشسته، 2 نفرشان راست می‌ایستاد. آنی که نشسته بود گناهکار می‌باشد. آن 2 نفر دیگر ایستادگی پاسبان بودند. اولا تخمین می‌کردند که برای این کشتار نه فقط موریس جیرالد بلکه میگوئل دیاس و رفیقانش و فیلیپ اونیل را صعود کنند. اما در رفت تفتیشات پیشگی مرد مکزیکویی و 3 رفیق او علیبی خود را اثبات کردند. آنها اقرار شدند که لباس هندوگی پوشیده بودند. این دلیل علیه اثبات کرده شده بود. بنابر همین آنها را دیگر هیچ چاره نداشتند. ولی آنها همین این را شوخی نشان دادند و از بس که مقرر کرده شد که شب گم شدن گنری پویندکسل هر 4 آنها در خانه بودند و به بالای این دیاس مردنیوار مست بود، دیگر آنها را استخدام نکردند. در خصوص فیلم باشد و کرسی عیبدار شناندن او را لازم ندانستند، زیرا چنین میشمردند که همچون شاهد فایدهش بیشتر میرسد. به همین طریق در کرسی عیبدار موریس جیرالد خودش تنها نشسته که به اکثریت حاضران همچون موریس مستنگر معلوم بود. باب 87 شاهد ساخته. از حاضران فقط کمشان شخصا عیبدار را میشناسند، ولی از طرف دیگر در اینجا کم کسانی هستند که آوازه او را نشنیده باشند. شاید چنین کسان تماما نباشند. و نزدیکی نام وی شهره مردم گردید. پیش از دوئل به کلخان او را فقط همچون شکارچی نغزی اسبان وحشی میشناختند. همه مستنگر را جوانی خوشرو، دلیر، اسب دوست، همیشه به خدمت دخترک زیبا منظر، زاحاضر، نیکسریش و همچون اکثر ایرلندی ها تیز زبان میشمردند. ولی نه از جهت خوبی نه گندگی او به درجه افراط نمیرساند. کم واقع شد که دلاوری وی بی اندیشه باشد و گپش و سفسطه خالی تبدیل یابد. در شش و خیز با تحمل، حتی در اثنای مینوشی در بیان و گفتار نیز با تمکین بود. به این صفت در میان مردم ایرلندیا کم دیده میشد. از کجا آمدند و سبب در تخص سکونت اختیار نمودنی و چنین مشغولیت بی‌قدر را پیش انتخاب کردن او را هیچ کس نمیدانست. این مخصوصا برای کسانی عجایب مینمود که نه فقط معلوماتناک بلکه ذاتاً جنتلمن بودن او را میدانستند. ضمناً در سرحدهای تخص که اغلب نسباً اشرافزادگانی از فرانسه و انگلیس آمده عرق جبین ریخته نانشان را یافته میخوردند و این چندان اهمیت نمیدادند. بجز آنانی که طبیعت خود از روز ازل تمغه به آنها گذاشته است، به آدمی و اصل و نسب بودنشان شهادت چی لازم؟ چنین است روحیه این مملکتی دوردست جوان. موریس جیرالد به این تمغه نجابت و بلند همتی ذاتی تقدیر کرده شده بود. گمان بود که یگان کس او را نادان یا رذیل پندارد. با وجود این موریس جیرالد در نزد ازدحام بیشمار شرمنده و شرمسار ایستاده است و به گردنش عیب ماندند که دل شب خونی ناحق ریخته آدم کشته است. نخواد این عیبمانی از روی عدالت باشد. اگر این درست باشد پس او هلاک گردید. تماشابینان همین طرف فکر میکنند. بعضی‌ها کنجکاوانه، بعضی‌ها حیران، ولی اکثریت با خشم و غضب به او مینگرند. انا باز یک جفت چشم نگاه آنها به نگاه دیگران اصلا مانند نیست. در آن چشمان شما هم تشویش و اضطراب، هم مهر و محبت و در عین حال قطعیت استوار را میخوانید. چشم بسیار کسان به این نگرش افتید، زیرا چهره رنگ پریده که برای جلب نکردن دقت در پس پرده کریتا قسما پناه می باشد از حد زیاد زیبا است. ولی فقط کمی از آنها سرفهم رفته می توانستند که این نگاه چی می گوید. خود عیبدار هم به جمله آنها داخل می شوند.
вақте ки паричеҳраи рангпарида ва нигоҳи ӯро мебинад, қалбаш метапад ва саршори ифтихор мегардад. ӯ ҳатто лаҳзае ҳолати зиллатовари худро, ки ба вай хавфу хатари даҳшатнок таҳдид менамояд, фаромӯш мекунад. дар ин лаҳза ӯ қодир аст ки фақат хурсандӣ ҳис кунад. аз воқеаҳои шудагузашта, ки дар вақти тирагии ақли вай рӯй дода буданд, бисёр чизҳоро ба ӯ нақл карданд. ӯ акнун медонад, ки рӯёи фавқулода зеботалаб дар асл ҳақиқат будааст. чеҳраи зане, ки ҳангоми олоӣ гуфтан ба назараш тобида буд, ин ҳамон чеҳраест, ки ҳоло дар паси пардаи карета мебинад. ва ӯ акнун медонад, ки дар миёни издиҳоми бадқаҳру хашмгин дӯсте дорад, ки то абад ба вай содиқ мемонад. мурофиаи суд чандон расмиятҳоро ба назар нагирифта сар мешавад. раиси суд кӯлоҳи тобистониро аз сар гирифта, сигори оташаш хомӯш гаштаро дар мегиронад. 5-6 қулоб кашида сигорро аз даҳон мегирад ва ба гӯшаи стол гузошта мегӯяд: ҷанобон вакилони даъво, мо дар ин ҷо барои дида баромадани коре ҷамъ омадем, ки тафсили он тахминан ба ҳамаи шумо маълум мебошад. одам кушта шудааст. мақтул писари яке аз гражданиҳои баси муҳтарами мо мебошад. маҳбусе, ки шумо дар наздатон мебинед, ба ҳамин ҷиноят айбдор карда мешавад. вазифаи ман ба рафти дурусти мурофиаи суд назорат кардан аст. шумо бошед далелҳоро санҷида қарор диҳед, ки айбдоркунӣ аз рӯи адолат аст ё не. баъд ба айбдоркунанда саволи муқаррарро медиҳам: шумо худатонро айбдор мешуморед? не. ба таври қатъӣ ва ифтихормандона ҷавоб медиҳад ӯ. касси колхаун ва якчанд каллабурон, ки дар паҳлӯҳои ӯ местоданд, нобоварона лабханд мекунанд. раиси суд хомӯшона сигарро ба даст мегирад. прокурор пас аз якчанд огоҳии пешакӣ ба пурсупоси шоҳидон сар мекунад. аввалан Франц Обердоферро ҷиғ мезанад. пас аз якчанд саволи расмӣ доир ба ном, сину сол ва касбу кораш ба ӯ таклиф мекунанд, ки ҳарчи донад доир ба ин масъала гап занад. шаҳодати Обердофер ба он чӣ ки пештар нақл карда буд мувофиқат мекунад. шаби Поиндексери ҷавон гумшуданаш Морис Ҷерард ҳисобу китоб карда аз меҳмонхона вай шаб аз нисф гузаштан пас баромада зоҳиран пулаш бисёр буд. Обердофер пеш ҳеҷ гоҳ дар дасти вай ин қадар пул надида буд. ӯ роҳи хонаашро пеш гирифт. ба сӯи соҳилҳои Нуэсес равона шуд, вале ба куҷо рафтанашро нагуфт. дар байни ӯ ва шоҳид муносибатҳои дӯстона набуд. шоҳид фақат тахмин мекунад, ки мустангер ба кулбаи худаш рафт, чунки як рӯз пеш хизматгораш ба ғайр аз он чӣ ки худи мустангер буду шуди чизу чораи будагиашонро ба хачир бор карда гирифта рафта буд. ӯ ҳамроҳаш чӣ буд? шоҳид аниқ дар хотир надорад. ӯ боварӣ надорад, ки бо худ яроқ дошт ё не, вале зоҳиран аз рӯи расму русуми таомули мексикоиҳо он аз паҳлӯ ба зин баста шуда буд. аммо вай дилпурона гуфта метавонад, ки мустангер дар ғилоф тапонча ва дар миён кор дошт. мисли ҳарвақта Ҷералд дар тан костюми мексикоӣ дошт ва дар китф серапеи рахрах партофта буд. ба назари шоҳид аҷоиб намуд, ки мустангер бевақтии шаб азми сафар кард, хусусан ин ки пагоҳӣ тараддуди рафтанӣ дошт. ӯ тамом бегоҳ набуд, аммо аспаш дар оғили меҳмонхона меистод. гашта омадан ҳамон ҳисобу китоб карда баромада рафт. мустангер хеле ошуфта буд ва шитоб мекард, вале маст набуд. ӯ рости гап обдонашро аз арақ пур кард, аммо дар меҳмонхона як чакра ҳам нанӯшид. шоҳид тайёр аст қасам хӯрад, ки мустангер тамоман ҳушёр буд. аз рӯи рафтораш фаҳмид, ки вай ошуфта мебошад. мустангер дар аснои зин задани аст якзад кимчӣ мегуфт ва ба назар чунин менамуд, ки ӯ оташӣ мебошад. шоҳид фикр намекунад, ки Морис Мустангер ба асп нигоҳ карда гап мезад. не, ӯ тахмин менамояд, ки касе Морис Ҷерардро оташин карда буд ва ӯ аз кимчӣ чиз. хеле афсӯс мехӯрд, ки то ба меҳмонхона омаданаш рӯй дода буд. шоҳид намедонист, ки Ҷерард ба куҷо рафт. фақат баъд шунид, ки ӯ аз канори посёлка гузашта қат-қати дарьё ба сӯи плантатсияи мистер Поиндексер равона шуд. 3-4 рӯзи охир шабу рӯз савору пиёда зуд ӯро дар ин роҳи ин ҷо пасупеш равона медиданд. дар бораи гени Поиндексер аз Обердофер пурсиданд. ӯ ҷавонро нағд намедонист, чунки вай қариб ба меҳмонхона намеомад. ҳамон шаби бори охир
ӯро дидагӣ ба меҳмонхона даромада буд. шоҳид аз омадани ӯ қисман аз он ҳайрон буд, ки ӯро дар меҳмонхонаи худ дида одат накарда буд, қисман аз он ки бевақт шуда буд. Поиндексери ҷавон ба меҳмонхона надаромад, фақат бар сар халонда соҳибашро ба таги дар ҷиғ зад. ӯ мистер Ҷералдро дидан мехост. Поиндексери ҷавон ҳам ба назари шоҳид ҳушёр ва ошуфта менамуд, аммо чун донист ки мустангер аллакай рафтааст, беш аз пеш мустариб гардид. гуфт ки ӯ маҳз ҳамеша Ҷералдро хеле дидан мехоҳад ва пурсид ки ба кадом тараф рафт. шоҳид ба ӯ маслиҳат дод ки рост ба самти Рио Гранде равад, чунки ба гумонаш мустангер маҳз ба ҳамон тараф рафтааст. Поиндексери ҷавон гуфт ки роҳро медонад ва дарҳол монда рафт. зоҳиран мустангерро дарёфт карданӣ буд. боз якчанд савол медиҳанд ва истиқноқи Обердофер ба охир мерасад. шаҳодати вай умуман барои ҷинояткор номувофиқ мебошад. хусусан ҳаминаш шубҳаовар менамояд, ки Ҷералд вақти рафтанашро тағйир дод. ӯ ба назар ошуфта ва оташин менамуд. агарчи шояд шахсе ки худаш соддаавлона иқрор шуд ки ҷинояткорро чандон дӯст намедорад, муболиға карданаш мумкин буд, вале ҳар хеле ки набошад, назар ба ғулғуле ки дар байни издиҳом баланд гардид, ин махсусан ба тамошобинон таъссуроти номатбӯъ бахшид. вале чаро гени Поиндексер низ ошуфта буд? чаро ӯ барои дарёфт кардани Ҷералд ин қадар шитоб дошт ва бархилофи одати худ ба бевақтии шаб нигоҳ накарда ба дунболи вай равон шуд? баръакс, агар Ҷералд аз паси ҷавон рафтанӣ шуда ӯро пурсуҷӯ мекард, ин хеле равшан маълум буд, вале ҳатто ин ҳам ваҷҳи кушторро намефаҳмид. боз якчанд шоҳиди дигарро ҷой мезанад, аммо шаҳодати онҳо бештар ба нафъи айбдор мебошад. онҳо тасдиқ мекунанд ки муносибати байни Генри ва шахсе ки ба қатли вай гунаҳкор карда мешавад дӯстона буданд. оқибат шоҳиде баромад мекунад ки шаҳодати вай ба масъала тамоман тобиши дигар медиҳад. вай капитан Касси Колхаун мебошад. нақли вай рафти истиқноқро тамоман тағйир медиҳад. ӯ на фақат ваҷҳи кушторро намекушояд, балки ҷиноятро дучанд вазнин мекунад. Колхаун пас аз нутқи риёкорона таассуф мехӯрад ки ноилоҷ аст дар ин бора гап занад. ӯ доир ба мулоқоти дарбохшудагӣ, доир ба ҷанҷол дар бораи монда рафтани Ҷералд нақл мекунад. ба замми ин мегӯяд ки мустангер ҳангоми рафтан таҳдид намуд ва инчунин илова намуд ки Генри ба дунболи мустангер тохт. ӯ фақат доир ба сабаби ҳақиқие ки чӣ ҷавонро маҷбур сохт ва аз паси мустангер равад ва доир ба рафтори худ ҳамон шаб чизе нақл намекунад. ин ифшои бешармона боиси тааҷҷуби умум мегардад. раиси суд, вакилони даъво ва издиҳоми тамошобинон дар ҳайрат мемонанд. мардум пичир мекунанд. нидоҳои пурҳаяҷон шунида мешавад. қаҳру ғазаб ба шаҳодатдиҳанда не, балки ба касе равона карда шудааст ки дар назди онҳо меистад. акнун гуноҳи айбдор дучанд мешавад. ӯ на фақат писари Поиндексерро куштааст, балки духтарашро низ шарманда кардааст. ҳангоми дода шудани ин шаҳодати даҳшатангез садои нола шунида шуд. он аз банди ҷигари пирамарди ғамзада баромад. ҳама медонанд ки ӯ падар мебошад, вале тамошобинон ба Поиндексер дурудароз чашм намедӯзанд. нигоҳҳо ба сӯи карета равона карда мешаванд, зеро дар он ҷо парирухсоре нишастааст ки ҳамаро дар ҳайрат мондааст. ин нигоҳҳои аҷибу ғарибанд, вале ба ҳар ҳол сабаби онҳоро фаҳмондан мумкин, чунки дар карета Луиза Поиндексер нишаста буд. аҷиб, ӯ ба ин ҷо ба ихтиёру хоҳиши худ омада бошад? ҳама ин саволро ба худ медиҳанд ва дар байни издиҳом боз ғулғула баланд мешавад. ҳайронии онҳо дуру дароз давом намекунад. ба онҳо овози ҷорчӣ ҷавоб медиҳад, ки мегӯяд: Луиза Поиндексер. боби 88. шоҳиди зӯракӣ. пеш аз он ки ҷорчӣ номи Луиза Поиндексерро маротибаи сеюм гуфта ҷиғ занад, ӯ аз карета фуромад. ӯ ҳамроҳи назоратчии суд ба ҷои шоҳидомаистодагӣ наздик мешавад. Луиза далерона ягон қадар натарсида ба издиҳом рӯ меорад. ҳама ба ӯ менигаранд. баъзеҳо саволомез, каме аз онҳо шояд бо нафрат, аксарияташон бошад бо шавқу завқ. вале нигариши як кас ба нигоҳи дигарон монанд нест. дар нигоҳи вай меҳру муҳаббати пурназокат ва изтироби базур
ҳисшаванда намудор мебошад. вай худи айбдор мебошад, вале Луиза на ба вай менигарад, на ба ягон каси дигар. зоҳиран ӯ фақат як касро, ҳамон касеро ки ҳозир ҷои ӯро гирифта буд, сазовори илтифот мешуморад. ӯ ба каси Колхаун, бачаи аммааш, бо чашме менигарад, ки гӯё мехоҳад ӯро бо нигоҳи худ маҳву нобуд созад. Колхаун худро дарҳам кашида дар миёни издиҳом нопадид мегардад. мисс Пойндекстер, шумо шаби ғоибшавии додаратон дар куҷо будед? аз духтар мепурсад прокурор. дар хона, дар асиянди падарам. иҷозат диҳед пурсам, ки ҳамон шаб шумо ба боғ фаромада будед? ҳа. лутфе карда соаташро намегӯед? агар саҳв накунам нисфи шаб буд. шумо танҳо будед? ҳама вақт не. пас як қисми вақт ким ки ҳамроҳатон буд? ҳа. шумо мисс Пойндекстер чунон кушода гап мезанед ки шояд не нагуфта ки будани ӯро ба суд гӯед. албатта номашро намегӯед. онҳо ду нафар буданд. як нафарашон додари ман буд. вале то омадани додаратон ягон кас ҳамроҳатон дар боғ буд? ҳа. мо номашро шунидан мехоҳем. умедворам ки шумо онро пинҳон намедоред. чаро пинҳон дорам? ӯ мистер Морис Ҷералд буд. ин ҷавон ҷавоб дар байни издиҳом на фақат тааҷҷуб, балки ҳам нафрат ва ҳатто қаҳру ғазаб ба амал овард. ин суханон фақат ба як шахс, ба айбдор тамоман дигар хел таъсир бахшид. акнун қиёфаи вай назар ба муддаиёнаш хеле пуртантана мебошад. иҷозат диҳед аз шумо пурсам, ки ин мулоқот тасодуфӣ буд ё пешакӣ таъин карда шуда буд? пешакӣ таъин карда шуда буд. ноилоҷ саволи беҷое ба шумо диҳам. мебахшед мисс Пойндекстер, вазифаи ман ҳамин. муддао ё нақсараш, мақсади мулоқоти шумо чӣ буд? шоҳид дудила мешавад, вале ин фақат як лаҳзае мебошад. ӯ қомат рост мекунад ва ба издиҳом бепарвоёна назар афканда ҷавоб медиҳад. муддао ё мақсад, ҳардуяш як гап. ман ягон гапро пинҳон карданӣ нестам. ман ба боғ баромадам то ба шахсе вохӯрам ки дӯсташ медоштам ва то ҳол дӯсташ медорам. бо вуҷуди он ки ӯ дар ин ҷо дар назди шумо истодааст ва ҳамчун айбдор гунаҳкор карда мешавад. акнун сер умедворам ки шумо қаноат ҳосил кардед. не ин ҳозир ҳамаш ин не. ба қалоқулии иттиҳом гӯш накарда истисноро давом медиҳад прокурор. ва шумо боз як савол дигар доданам лозим. мисс Пойндекстер, ман як қадар аз риояи тартиботи ҷорӣ буда берун мебарам, вале вақтро мебурем ва фикрам ҳеҷ кас аз ин эътироз намекунад. шумо суханони шоҳиди пеш аз ин истисно карда шудагиро шунидед? оё дуруст ки додари шумо ва айбдор ба кину адоват аз ҳам ҷудо шуданд? дуруст. ин ҷавоб издиҳомро ба шӯр овард. издиҳом ба қаҳру ғазаб омаданд. ҷавоб шаҳодати Колхаунро тасдиқ мекунад. ваҷҳи кушдор маълум. тамошобинон ба шаҳодат додани духтар маътал намешаванд. аз ҳар тараф нидоҳо баланд мегардад. овехта шавад, ҷо ба ҷо овехта шавад, фарёд мекарданд издиҳом. ба тартиб риоя кунед, фарёд мезанад раиси суд ва ба издиҳом омирона назар меандозад. вақте ки додари ман аз пасаш рафт, ӯ дар сари қаҳру ғазаб набуд. ӯ аз гуноҳи мистер Ҷералд гузашт. маътали савол нашуда ҷавоб дод Луиза Пойндекстер. ӯ мехост мистер Ҷералдро дарёб карда аз вай урс пурсад. ман бояд баъзе чизҳо илова кунам. тартиботи ҷорибударо вайрон карда ба гап ҳамроҳ мешавад Колхаун. онҳо бадтар ҷанҷол карданд. ман дар асотия истода ҷанҷоли онҳоро мешундам. мистер Колхаун ба таври қатъӣ ӯро боз медорад раиси суд. агар прокурор лозим донад боз шуморо ҷиғ мезанад. ҳоло лутфан халал нарасонед. боз яксан саволи иловагӣ дода мешавад ва раиси суд Луизаро ҷавоб медиҳад. ӯ ба назди каретаи худ бармегардад. шиканҷаи ғамангез қалби ӯро мефишорад. духтар фаҳмид ки ҳақиқатро гуфта фақат ба касе ки ёрдам кардан мехост ва ба худаш зарар расонид. ӯ аз байни издиҳом гузашта ҳис менамуд ки ҳама бо нафрат ба вай менигаранд. хушдоронаш аз интихоби ӯ таҳқир мебинанд. мулоқот дар боғ ва ба он ошкоро иқрор шудан мунофиқонро маъюс мегардонад. ҳама ба ҷавони хуштоле ки Луиза ӯро далерона муҳофизат карда буд ҳасад мебаранд.
колхаонро боз як бори дигар ҷиғ мезанад. ӯ ба шаҳодати нави баддурӯғи худ нисбат ба айбдор боз бештар ҳисси нафрат авҷ мегирад. ҳама шаҳодатҳои ӯ сохта мебошанд, вале онҳо зоҳиран ҳақиқат бар ин менамоянд. аз нав оташи қаҳру ғазаб баланд мегардад. аз нав садои боз ҳам боисрортар, боз ҳам пурхашму ғазаби издиҳом овехта шавад баланд мегардад. аммо акнун ба доду фарёдҳо амалиётҳо илова карда мешаванд. мардон нимтанаҳоро аз сан мекашанд, кӯлоҳҳояшро ба осмон мепартоянд. заноне ки дар болои фургонҳо истоданд ва ҳатто ононе ки дар каретаҳо нишастанд ба ҷуз як нафари онҳо ки парда пешашро пӯшидааст ва муқобили айбдор бо кину адовати девонавор шарик мешаванд. он як нафар низ ба қаҳру ғазаб меояд, вале сабаби хашми ӯ дигар чиз мебошад. ва агар ҳозир ӯ меларзида бошад, аз тарсу ваҳм не, балки аз фикри талхи азиятбахше мебошад ки худаш боиси ин қаҳру ғазаби издиҳом гардид. дар ин лаҳзаҳои азиятдиҳанда Луиза суханони колхаонро ба хотир меорад. шаҳодати худи вай исбот мекунад ки Морис Ҷералд қотил мебошад. ғалоғула тораф авҷ мегирифт. ҷо ҷо садоҳои фарёдҳо баланд мегарданд. онҳо айбҳои наве мебошанд ки ба мустангир хитоб карда гуфта мешаванд. мақсади онҳо оташи талаби исҳомро афрӯхтан аст. ғавғо ба ғуриш табдил меёбад. ҳар дақиқа ҷои раиси суд Робертсро метавонад суди линч гирад. он гоҳ чӣ? дар он сурат мурофиаи суд қатъ мегардад. азбаски ҳукм аллакай маълум мебошад, фақат онро ба иҷро расонида мешавад. дар дасти ҷаллодони пуртаҷриба ин вақти бисёрро намегирад. пас аз якчанд дақиқа Морис Ҷералдро ба шохаи дарахти балуте ки дар болои сараш ба ҳар тараф панҷ шудааст меовезанд. ана хоҳиши исҳом чист? ва фақат ҳамин камӣ мекунад ки ягон новбакори густох ташаббусро ба дасти худ гирад. аммо ба толии айбдоршаванда дар байни ҳозирон касоне ҳастанд ки рӯҳии онҳо дигар хел мебошад. онҳо каманд, вале қарор доданд ки ба чунин оқибат роҳ надиҳанд. якчанд марди ҳарбӣ дар байни худ зуд якчанд сухан раду бадал мекунанд. онҳо офитсерони қалъа бо сардории комендант мебошанд. ин маслиҳат ҳамагӣ якчанд сония давом мекунад. баъд бо супориши майёр шайпур навохта мешавад ва қариб ҳамон дам аз паси девори чӯбини қалъаи инч отреди иборат аз 40 тирандози савора намоён мегардад. отряд аз дарвоза баромада рост ба тарафи дарахти булут равона мегардад. онҳо хомӯшона бо амри сабқи табиӣ паҳн шуда ҷои судро иҳота мекунанд. издиҳом аз ин рафтори ногаҳонӣ дар ҳайрат мемонад. издиҳом на фақат хомӯш, балки мутеъ мегардад. ҳама аҳамияти чораи эҳтиётии пешакии дидии майёрро нағз мефаҳманд. мардум ки акнун доир ба суди линч дигар ҳоҷати фикр кардан ҳам нест ва қонун аз нав ҳуқуқро ба дасти худ мегирад. акнун дигар ҳеҷ кас ба раиси суд Робертс халал намерасонад ки аз нав ба иҷрои вазифаҳои худ ва ки дағалона ӯро ба он мононда буданд шӯро менамояд. ҳамватанон, ӯ ба тантана ба издиҳом фарёд мезанад. ба талаботҳои қонун риоя кардан лозим. техас нисбат ба дигар штатҳо мустасно намебошад. магар инро ба шумо кирои гуфтан мекунад? наход шумо одамро ба дор кашиданӣ шуда ҳатто намонед ки барои сафед кардани худ як даҳан гап занад. ин ғайри қонун, беадолатӣ, ҳамто оддӣ карда гӯем одамкушист. магар ӯ одам накуштааст, фарёд мезанад яке аз каллабуроне ки дар паҳлӯи колхан истодааст. ҳамон кореро ки ӯ дар ҳаққи ӯ раво дидан лозим аст ки ӯ ба Пойндекстер кардааст. ин исбот нашудааст. шумо ҳоло шаҳодати ҳама шоҳидҳоро нашунидаед. гӯш кардан лозим ки шоҳидони дигар тараф чӣ мегӯянд. ҷорчӣ давом медиҳаду шоҳидони тарафи ҳимояткунандаро ҷиғ занед. ҷорчӣ филм Онилро ҷиғ мезанад. ҳикояи кандакандии хизматгори мустангер пур аз ихтилоф, баъзеҳо тамоман дур аз ҳақиқат мебошад ва ба нафъи хоҷааш чизе намегӯяд. ҳимояткунандаи аз Сан Антонио омадагӣ кӯшиш менамояд ки истисноқи ӯро кӯтоҳ кунад. ӯ ба шоҳиди дигар бештар умед мебандад. баъди филм ӯро ҷиғ мезанад. Зебулон Стумп. овози ҷорчӣ хомӯш нашуда аз байни издиҳом қиёфаи азиме пеш мебарад. ҳама Зебулон Стумп беҳтарин шикорчии
леонаро мешиносам. зеб 3-4 қадам гузошта ба ҷои барои шоҳидон муқарраршуда мерасад. мувофиқи тартиботи ҷорӣ пас аз қасамёт кардан ба ӯ тавротро медиҳанд ва мегӯяд ки онро бибосад. зеб чунон бо овози баланд чалпӣ карда китобро мебосад ки ҳатто касони берун аз давра буда садои онро мешунаванд. сарфи назар аз тантананокии лаҳза садоҳои ханда шунида мешаванд. раиси суд зуд хомӯширо барқарор мекунад ва ба он шояд худи зеб ки бо диққат ба чеҳраи тамошобинон назар меандозад сабаб мешавад. табиати шикорчии пир ҳамин маълум мебошад ки ҳама медонанд ки зеб худро хандахариш кардан намемонад. аз нигоҳи кунҷковонии ӯ издиҳом аз нав ба худ қиёфаи ҷиддӣ мегирад. ҳама гӯш медиҳанд. пас аз якчанд саволи пешакӣ ба шоҳид додашуда таклиф мекунад ки доир ба вазъияти аҷоибӣ тамоми округро ба изтироб андохтагӣ шаҳодат диҳад. тамошобинон дам ба дарун кашида сар то по гӯш мекунанд. қариб ҳама боварӣ доранд ки зеб сум ҳалли сирри махфиро медонад. хайр чӣ ҷаноби суд? рост ба рӯи ӯ нигоҳ карда шурӯъ менамояд шикорчии пир. доир ба ин кор ҳар чӣ ки медонам ба ҷону дил нақд мекунам. вале агар шумо ва вакилони даъво не нагӯед, ман беҳтар медонистам ки аввал ҷавон баёнот диҳад. пас аз ин ман баёноти худамро медиҳам ва ин шояд тасдиқи суханони вай бишавад. дар бораи кадом ҷавон мегӯед? пурсид раиси суд. албатта дар бораи мустангер, дар бораи ҳамон ҷавоне ки шуморо ба куштани Пойндексер ин ҷавон гунаҳкор мекунед. ин як андоза тартиботи ҷорибударо вайрон мекунад, ҷавоб медиҳад раиси суд. охири охирон ҳар наве ки набошад барои мо асосаш донистани ҳақиқат мебошад. ман бошам ба ҷоҳати зоҳирии масъала аҳамият намедиҳам ва агар ҳатто вакилҳои даъво муқобил набошанд, майлаш гуфтаи ту шавад. 12 вакили даъво ба воситаи оқсақоли худ розигӣ изҳор менамоянд. аҳолии сарҳаднишини Техас ба ин расмиятҳои зоҳирӣ чандон аҳамият намедиҳад. талаби зеб қонеъ карда мешавад. боби 89. нақли айбдор. айбдор ба сафедкунанда маслиҳат намуда розӣ мешавад ки аз сухани ба вай додашуда истифода намояд. бо ишораи раиси суд ӯ пеш мебурад. посбонон дар масофаи 2 қадам аз пасаш меоянд. дар бораи хомӯшии томе ки ҳукмфармо мебошад, оё ҳоҷати гап задан аст? ҳатто чирчиракҳо ки дар миёни шоху баргҳои сабзи дарахти булут якзал чирчир мекарданд, гӯё хомӯшии дар поён барқароршударо онҳоро низ ҳаросонда бошад, хомӯш гардиданд. ҳама чашм наканда дам ба дарун гирифта гӯшро тез карда ба мустангер менигиранд то аввалин суханони он шаҳодатро ки онро маросими тавбакунӣ номиданд аст шунаванд. ҷаноби раиси суд, ҷанобони вакили даъво, мегӯяд Ҷералд, ман ниҳоят миннатдорам ки шумо ба ман имконияти гап задан додед. ман аз ин ҳуқуқ истифода намуда илтифоти шуморо суистеъмол кардан намехоҳам. пеш аз ҳама гуфтаниам ки бо вуҷуди як қатор сабабҳои дар ин ҷо номбаршуда ки ба назаратон аҷиб ва ҳатто тамоман номафҳум хоҳад намуд, нақли ман хеле оддӣ мебошад ва ба фаҳмидани баъзе масъалаҳо ёрӣ мерасонад. ҳар он чӣ ки шумо дар ин ҷо шунидед ҳамаш ҳақиқат нест. қисми шаҳодати додагӣ бар дурӯғ аст, чӣ тавре ки шахси онҳоро додагӣ дурӯғгӯ мебошад. айбдор аз касри колхаун чашм намекунад. вай бошад гӯё мили милтиқро ба сӯяш туғрӣ карда бошанд ва аз ин нигоҳ худро дар ҳам мекашад. ман ҳақиқатан бо мисс Пойндексер вохӯрда будам. ин духтари наҷиба бо эътирофоти кушодадилонаи худ ба ман имконият дод ки дар ин ҷо тамоман самимона гап занам. набошад ман тамоми ҳақиқатро намегуфтам. хоҳишмандам ҳар он чӣ ки ман мегӯям бовар кунед. инчунин ҳамин ин дуруст аст ки мулоқоти мо махфӣ буд ва он аз тарафи шахсе бурида шуд ки вай давоми воқеаро гуфта наметавонад. ҳаминаш ҳам дуруст аст ки мо бо вай муноқиша кардем, ё дурусттараш ӯ аз ман хафа шуд, вале нодуруст аст ки муноқишаи мо аз нав шурӯъ шуда буд. агар ман имконияте медоштаму сазовори хизматаш ба ӯ ҷавоб медодам, шахсе ба ин қасамхӯрдагӣ ба гуфтани ин ҷуръат намекард. айбдор аз нав ба колхаун
که همانا در بین ازدحام روز می شود چشم می دوزد. برعکس دوام میدهد جرا. وقتی که ما با گنری پویندکسر باز واخوردیم او از من عرض پرسید. من نسبت به وی احساس خیلی دوستانه من میگفتم مهربانانه داشتم. او را دوست نداشتن ممکن نبود. آن یک چند سخنی را که در سر جهل از دهانش برآمد بخشیدم یا نه. به نظرم گمان است که به این شبهه پیدا شدنش ممکن باشد. من برای این آشتی شویش از صدق دل از او منتدار بودم. پس آشتی شده بوده. از توقف موقتی استفاده نموده. میپرسد رئیس سود این در کجا روی داد؟ تخمینا 400 یارد از جای کشتار روی دادگی. رئیس سود جسته از جا میخیزد. وکیلان دعوا نیز جسته میخیزند. تماشابینانی که پیشتر هم ایستاده بودند تعجب خود را به طور دیگر اظهار میکنند. حالا هیچ کس دایل به جای جنایت و حتی درباره آنکه جنایت صادر کرده بود گفته نگذاشته بود. شما همان جایی که در نظر دارید که کلمک خون بود با تعجب میپرسد رئیس سود. من جای کشته شدگی گنری پویندکسر را در نظر دارم. این سخنان در بین تماشابینان موج نوی تعجب را به عمل میآورد. صدای پیچیر پیچیر و نداهای نه چندان بلند شنیده میشوند. نالش از دیگر و همه آوازها بلندتر صدا میدهد. این صدا ناگهان از قبل ورود پویندکسر میبرد. تا این دم در دل پدرش همانا امید چرانه میبخشد. میزد شاید گنری هنوز زنده باشد. تا این دم هنوز اثبات تعیین مرگ گنری نبود. باشد هم فقط دلیل های بیواسطه و چندان باوری بخش نبودند. ولی اکنون سخنان خود جنایتکار این امید را برباد میدهند. پس شما باوری دارید که گنری پویندکسر مرده است؟ میپرسد پروکورور. باوری کامل دارم، جواب میدهد عیبدار. آنچه که من دیدم اگر شما میدیدید میفهمیدید که سوالتان تا کدام اندازه بیفایده است. پس شما جسد را با چشم دیدید. من باید به مقابل چنین استثناء اعتراض بیان کنم. به گپ همراه می شود سفید کننده این روی راست ویران کردن قاعده های پروسسوالی می باشد. در این جا به ما راه نمی دادند. الهه می کند یوریستی از ایرلند آمده. در ما تا دمی تیرگوی چند کسه و پروکورور اجازت کپ زدن نمی دادند. قانون های مملکتی ما هم همین. به طرف ویران کننده رفتار جدی نظر انداخته میگوید رئیس سود. عیبدار نقلتان را دوام دهید. تا گپتان را تمام نکنید فقط سفید کنندگان حقوق دارد به شما سوال دهد. دوام دهید. هر چی که لازم دانید گفتن گیرید. من درباره آشتی گپ زده بودم. دوام میدهد عیبدار. و در کجا روی دادن آن را گفتم. برای چی محض در همان جا روی دادنش را باید اکنون فهمانم. شما اکنون میدانید که ما میس پویندکسر دادرش و من چطور از هم دیگر جدا شدیم. من آنها را گذاشته به قصد شنا کردن گذاشته خودم را از دریا زدم و از یک جهت برای آنکه نهایت آشفته بودم و چطوری که گذاشتنم را حتی فکر نکردم. از جهت دیگر برای چی؟ برای آنکه نمیخواستم چطور به باغ در آمدنم معلوم گردد. برای این من سبب داشتم. من لب دریا بالا به پیش پسیال رفتم. شب خیلی گرم بود. شاید بسیار کسان از شما این را در خاطر داشته باشند. و تا مهمانخانه رسیدن من سر و لباسم تماما خشکید. بر هنوز شاده بود و صاحبش در پس دیوارچه می‌ایستاد. این منزل برای من چندان مهمان نواز نبود و من قرار دادم که از سبخانه شب استفاده نموده همان دم برآمده به علما روم. من خدمتگارم را الکی پیشکی فرستاده بودم. خودم باشم تخمین کرده بودم که فردای آن روز روم. ولی آنچه که در کس دل کار روی داد و قدر امکان مرا به رفتن هدیه کرد. من حقی میستر اوبردوفر را داده برآمده رفتم. از کجا پول گرفتید که به میستر اوبردوفر حساب کتاب کرده؟ میپرسد پروکورور. من اعتراض بیان میکنم. سخن او را میبرد سفید کننده. انا ترتیب و من ترتیب. با استیزه به پروکورور نظر افکنده خطاب مینمود یوریستی از ایرلند آمده. اگر این احوال در معرفه سودی ما روی میداد و شما دیگر خیلی گم میزدند. آرام شوید جنتلمن ها میگوید رئیس سود آمیرانه. ما نیز عیبدار دوام دهد. من آهسته آهسته راه میپیمودم. حاجتی شتاب کردن هم نبود. خوابم نمی اومد و برای من فرقش نبود که شب را در کجا روز میکنم. در دشت یا در زیر بام خکلیم. میدانستم که تا صبح دمیدن به علما میروم و به این کاملا مرا قناعت میکنم. غرق فکر و خیال ها خود به عقب نمی نگرستم.
و در بیشه قریب نیم میل طی کرده تا راهی ریو گرانده رسیدن. راستیگه هیچ گمان نمیکردم که یگان کس از عقبم میآید. همان وقت صدای سومی به گوشم رسید. من نوکان از خمگشتی بارگراه گذشته بودم و از دیدن سواره به من میسر نگردید، ولی من میشوندم که او لوکه زده اسب رانده نزدیک میشود. من فکر کردم که اون شخص قصدی بد دارد، اگرچه این برای چندان بسرشته نمیکرد، بیشتر از روی عادت که این عادت را حیات در دشت در همسایگی هندوها به وجود آورده. من به قله جنگل در آمدم و نزدیک شوی سواری ناشناس را معطل شده ایستادم. به زودی او نمایان شد. وقتی که به جای مرد ناشناس شخصی را دیدم که من او به نزدیکی مناقشه کرده بودیم، تعجبی مرا به خود تصور کردن میتوانید. وقتی که من درباره مناقشه گام میزنم خودم را نه بلکه او را در نظر دارم. نمیدانم وضعش چطور بود. شاید آنگاه او حضور خواهرش او را باز می‌داشت، اما حاضر برای آزار گمانی از من قانعیت می‌پرسید. جنابان وکیلان دعوا، من پنهان نمی‌دارم که محض همین فکر از خیالم گذشت. قرار دادم که روست نمی‌شوم، چون که وجدانم پاک بود. درست است که من با خواهر او راستی وامی خوردم، ولی به این نه من نه وی بلکه دیگران گناهکار بودند، چطوری که حاضر دوست می‌دارمش. او را با تمام دل و جان، با قلب پاک و سرشار مهر و محبت دوست می داشتم. اگرچه کاریت لویزا پویندکتر بیرون از دوره تماشابینان می‌ایستاد، دختر هر سخن مستنگر را میشنود و پرده ها که زیچ پوشیده نبودند چهره او را می‌بیند. با وجود دلش را فشردن غم و اندوه از شنیدن اعتراف آشکارا چهره دختر منور می‌گردد. این عکس صدای احساسی او میباشد. رخسار پریده رنگش گلگون بود، اما این گلگونی از شرم و حیا نبوده از تنتنه پر افتخار میباشد. لویزا این را پنهان داشتنی نمیشود. برعکس به او نگریسته فکر میکردن ممکن است بود که همین دم او از کاریت تاخته میبرد و خود را به سوی شخصی که برای قتل دادر او محکومش میکنند میافکند و با نفرت ایبدار کنندگان اسم بیرم را سیاستجویانه به مبارزه دعوت می‌نمود. آثار حزن و ملولی از نو چهره او را غمگین می‌نمود، اما رشک باعث این غم و اندوه نمی‌گردد. لویزا سخنان در سر بالین بیمار شده‌اش را خیلی نقص در خاطر دارد. آیا به آنها شبهه کردن ممکن بود؟ مستنگر در آن سخنان را اکنون در حالتی که شعوری و خیره نمی باشد، در حالتی گفت که مرگ او را تهدید می کند و در دم مرگ آدمان دروغ نمی گویند. باب 90 تنفس ناگهانی در مجلس سود. سخنان آخرین مستنگر که به لویزا پویندکتر چنین خرسندی بخشیده بودند و اکثریت شنوندگان تماما دیگر خیلی تأثیرات بخشیدند. این یکی از ضعیفی های طبیعت آدمی می باشد. ما به مهر و محبت شخص بیگانه برخورده، خصوصا اگر آن عشق و هوس را به خود جلب میکرده باشد، ناامید میشویم. این را فهماندن کار دشوار نیست. ما میدانیم که دلدادگان تماما پروای ما ندارند. دایر به عزت نفس که بی‌پروایی آن را رنجانده است واقعی دیر نیست. حتی آنانی که به فتانی کریول دختر صاحب جمال بی‌پروا میباشند در نهاد خود رشک را مغلوب کردن نمیتوانند. آنانی که عاشق شیدایش میباشند تا مغز جان تحقیر دیده این را اظهار بی‌حیایانه مینمایند. اگر عیبدار به بیگناهی خود دیگر دلیل‌ها نداشته باشد خیلی عقلانه رفتار میکرد. اگر خاموش میایستاد، حالا با شهادت خود او فقط به آتش روغن ریخت و بدخواهان نو پیدا کرد. از نو در بین ازدحام غلغله میخیزد و باز شریکان کالخان غوغا میبردند. از نو به نظر چنین میرسد که ازدحام به شور آمده مورس جیرارد را خودسرانه سود میکند و سخن او را تا آخر نشنیده به دار میکشند، ولی این فقط به نظر می‌آمد. معیار به طرف آتش خود نگاه پرمعمایانه می‌افکند. رئیس سود آمیرانه طلب می‌کند. جیم غلاغلا خاموش می‌گردد. عیبدار باز امکانات گپ‌زنی پیدا می‌کند. او حکایت خود را دوام می‌دهد که بودن او را دیده از قله برآمدم و اسبم را نگاه داشتم. به قدری کفایه هوا روشن بود و او در حال مرا شناخت.
ба ҷои вохӯрии ногуворе ки ман чашмдор будам ба фикрам барои ин ба қадри кофӣ асос доштам. ман аз кушодарӯии ӯ хеле хурсанд ва дар ҳайрат мондам. ӯ дӯстона дасташро ба ман дароз кард ва аз сухани аввалин барои тундгӯиаш аз ман урз пурсид. ҳоҷати гуфтан нест ки ман чӣ гуна. ман самимона дасти ӯро фишурдам. ман медонистам ки ин дасти дӯсти бовафо аст. зиёда аз ин умед мекардам ки рӯзе мерасиду он даст дасти бародар мегардад. ман онро на охирин бор мефишурдам. охирин бор онро хеле ба зудӣ фишурдам, вақте ки мо бо ҳамдигар шаббахайр гуфтем ва дар пайраҳӣ беша аз ҳам дигар ҷудо шудем. ман фикр намекардам ки мо абадӣ аз ҳам ҷудо мешавем. ҷанобон вакилони даъво, ман ба нақли гуфтугӯе ки дар байни мо шуда гузашт вақтатонро намегирам. он ба мурофиаи ин суд ҳеҷ дахле надорад. мо як масофаи муайян паҳлӯ ба паҳлӯ рафтем. баъд дар зери дарахте истодем. мо дар ин ҷо сигор иваз намуда онҳоро кашидем ва барои он ки дӯстиамон поянда гардад, мо кӯлоҳ ва борониҳоямонро иваз намудем. ман ин одатро аз командчиҳо ёд гирифта будам. ман сомбрерои мексикоӣ ва серапии рахрахамро ба Генри Пойндексер додам ва ба ивазаш боронӣ ва кӯлоҳи ӯро гирифтам. пас аз он мо аз ҳам ҷудо шудем. ӯ рафт ва ман мондам. барои чӣ дар ин ҷо истоданро худам намедонам. аниқтараш барои он ки ин ҷой ба ман азиз гардида буд. охир дар ин ҷо сулҳу салоҳ шуда ва он барои ман хурсандии ногаҳонӣ буд. ман акнун роҳамро давом дода ба аламо рафтан намехостам. ман хушбахт будам ва зери он дарахт ба ман ҳаловат мебахшид. ҷаста аз асп фуромада ӯро бастам. баъд ба борони печида кӯлоҳро аз сар нагирифта дар рӯи алаф дароз кшидам. пас аз якчанд сония хобам бурд. на ҳама вақт хоб ба ман инқадар зуд ба ман ғалаба мекард. ҳамагӣ ним соат пеш ин ғайриимкон буд. пас аз ҳама ин гуна изтиробу ҳаяҷони талхро аз сар гузарондан, инро фақат ба эҳсоси дилписанди осудагии хотир нисбат дода метавонам. вале чандон хобам сахт ва дуру дароз нарафтам. 2 дақиқа нагузашта маро садои тири аслиҳа бедор кард. рости гап, ман комилан боварӣ надоштам ки ба назарам намуданаш мумкин. аммо рафтори аспи ман аксашро мегуфт. гӯё ба тарафи ӯ тир холӣ карда бошанд. хуш, асп гӯшт сиқ карда фириққот зад. ман ҷаста аз ҷо хестам ва истода гӯш кардам. вале азбаски дигар ҳеҷ садое шунида нашуд, мустанг ҳам ором гардид. ман қарор додам ки ҳардуямон ҳам сабр кардем. ман хаёл кардам ки асп наздикшавии даррандии дар беша такоффу карда гаштаеро ҳис карда ва он чӣ ки дар назарам садои тир намуд, садои ҳамту дарғулии беша қасарос зада шикастани шохчае буд, ё шояд ки яке аз он садоҳои пурасрор, зеро онҳо аксар вақт дар ғулии беша шунида мешаванд. ман дар ин бора фикр накарда боз ба рӯи алаф дароз кшида боз хобам бурдааст. ин дафъа то пагоҳ хобидам ва фақат аз заҳи хунук ки то мағзи устухонам гузашта буд бедор шудам. акнун дар зери дарахт бисёр истодан ногувор буд. ман тараддуди рафтан кардам, аммо садои овози тир ҳамоно дар гӯшам ҷарангос мезад ва ҳатто баландтар аз он садо медод ки дар ҳолати нимхобию нимбедорӣ шунида будам. ба назарам чунин намуд ки он аз ҳамон тарафи Генри Пойндексер рафтагӣ шунида шуда буд. пас ин оё самараи хаёли ман буд ё не? аммо ман беихтиёр ин садои тирро бо он пайвастам ва мехостам ки чӣ воқеъ шудаашро рафта фаҳмам. бисёр роҳ тай накардам. ё қувваҳои осмонӣ, ин чӣ буд ки ман дидам? дар наздам савории бесар фарёд мезанад касе аз байни издиҳом ва ҳама маҷбур месозад ки баргашта нигаранд. ин чӣ гап? шӯхӣ, беэҳтиромӣ ба суд. ҳеҷ кас читар фикр намекунад. дар ин байн ҳама аллакай савории бесарро диданд ки ба дашт метохт. анавай ба он тараф, ба он тараф. не, вай ба ин сӯ меояд. нигоҳ кунед, рост ба сӯи қалъа асп дозона меояд. ин дуруст. пас аз як лаҳза ӯ дар рӯбарӯи издиҳоми дар зери дарахтбудагӣ меистад. манзарае ки асп дид эҳтимол ба ӯ маъқул нашуд. ӯ баланд фириқос менарад, баъд боз ҳам баландтар шиҳа мекашад ва гашта бо тамоми қувва ба сӯи дашт метозад. шавқу завқи пуршиддат нисбат ба шаҳодати айбдор дарҳол паст мешавад. ба назари ҳама чунин менамояд ки
дар ҳастии савории бесар ки тасодуфан арзи вуҷуд кардааст шарҳу баёни тамоми воқеи рӯйдода ниҳон аст. аксарияти ҳозирон худҳошонро ба сӯи аспҳошон афканданд. ҳатто вакилони даъво истисно набуданд ва ба ҳар ҳол аз 12-6 нафарашон ба дунболгирӣ ҳамроҳ мешаванд. аспе ки ба дунболаш рафтанд фақат лаҳзае меистад, танҳо барои он ки ба савораҳои наздикшуда истода менигарад. баъд якбора бармегардад, шиҳаи гӯшкаркунандае мекашад ва бо тамоми қувват ба дашт гурехта дур мешавад. таъқибкунандагон шавқункунон аз пасаш метозанд. боби 91. дунболгирӣ дар паттазорон. саворон аз байни дашт рост ба сӯи бешае ки тахмин дар масофаи 10 мил аз посёлка воқеъ гардааст асп метозонанд. тӯъдии таъқибкунандагон ҳар қадар ки ба беша наздик шаванд ҳамон қадар сафашон дарозтар мешавад ва оқибат қатори дарозе ташкил меёбад. аспон ба пойгии дурударози девонавор тоб намеоранд ва саворон яке аз дигар қафо мондан мегиранд. фақат каме аз онҳо то беша мерасад ва танҳо ду кас дар куҷои паттазор ғоиб гардани савории бесарро дида тавонист. аз ҳама наздик ба вай савора ин мустанги булул мебошад. ӯ аспи худро ба сурат меронад ва маҳмезро дариғ намедорад ва на қамчинро на овозашро. агарчи хеле қафо монда бошад ҳам марди қадбаланди савори миёдиёни пир асп метозонад ки дар сар кӯлоҳи намадӣ ва аз кампали кӯҳна нимтана дорад. ҳеҷ кас фикр ҳам намекард ки аспи вай чунин тез тохта метавонад. савора ӯро на бо қамчин ҳадаҳа мекунад, на бо маҳмез, на ба доду шавқун. ӯ усули басе бераҳмонро кор мефармояд. сари ҳар чанд вақт ӯ аспро бо нӯги кор хала мекунад. ин ду савор касси колхаун ва зепстун мебошанд. ба касси колхаун чаққонии мустанги булул ёрдам мекунад. ӯ аспашро ба чунин ҷасорат меронад ки гӯё ҳаёту мамоти вай аз ҳамин вобаста бошад. зоҳиран шикорчии пир низ ҳамчунон азми қатъӣ дорад. ба ҷои он ки ӯ ба таври муқаррарӣ саросема нашуда аспашро лӯҳка ронад ва ба санъати пайшиносии худ умед бандад, ӯ зоҳиран бо қатъияти тамом мақсад гузоштааст ки колхаунро аз пеши чашм дур накунад. ба зудӣ онҳо ба паттазор мезананд. савораҳои боқимонда онҳоро аз назар гум мекунанд. аз паттазори анбӯҳ 3 савора асп метозонанд. онҳо аз пайраҳои рост не балки ҳайвонгард гоҳ давр зада, гоҳ аз байни дарахтон бо устогӣ гузашта истода мераванд. онҳо аз ҳеҷ чиз наваҳмида ва хорҳои халандии кактус ва сӯзанҳои тези ақоқиёро ҳис накарда аз байни буттаҳо ва ғуллаҳои беша ба пеш асп метозонанд. шохчаҳо дар роҳи онҳо қасаррост зада мешкананд. паррандагон аз чунин таҷовузӣ дағал таросида ба овози баланд фарёдкунон ба ҷойҳои басе камхатар парида мераванд. селии каргасони сиёҳ фарёдзанон аз шохи хушк печида ба осмон парвоз карданд. савқи табиӣ ба онҳо талқин мекунад ки чунин дунболгирӣ ба ҳалокати касе бояд анҷомад. паррандагони сиёҳ болҳояшонро калон кушода ба болои саворон чарх мезананд. савораи таъқибшаванда назар ба онҳое ки аз қафо асп дозонда меоянд акнун дар вазъияти басе қулай мебошад. ӯ роҳашро худаш интихоб мекунад. онҳо бояд аз паси вай раванд. масофа дар байни саворон зиёд нашуда бошад ҳам, аммо таъқибкунандагон дар байни дарахтон ба зудӣ ӯро низ ва ҳамдигарро аз назар гум мекунанд. фақат каргасон ҳар сеашонро баробар мебинанд. таъқибкунандаи ғоиб аз назари таъқибкунандагон дар вазъияти басе соз мебошад. ӯ метавонад бо тамоми қувва асп рондад. онҳо бошанд изро шинохта нишуда вақтро талаф медиҳанд. ҳоло онҳо аз рӯи садо роҳро муайян карда метавонанд. ҳамоно садои сум ва чарс чурс шикастани шохачаҳо шунида мешавад ва бо вуҷуди ин таъқибкунандаи пешравт ноумед шуда мегирад. ба назари ӯ чунин менамад ки аз ҳар як хамгашт масофа то рафт зиёдтар мешавад. дар пеш акнун садои сум ба гӯш намерасад. лаънат ба ту, ноумедона хитоб мекунад колхаун.
боз гурехта меравад. Агар гайр аз ман дигар касе намебуд, ин ҳеҷ зарар надошт. Вале акнун ман танҳо нестам. ин иблиси пир аллакай дар беша мебошад. вақте ба ғуллаи беша даромадам, ӯ ҳамагӣ 300 ярд аз ман дур буд. илоҷи аз пеши назари ӯ дур шудан набошад. невай пайгири бисёр нағз, вале охир ҳарчи набошад гурехта халос шудан мумкин. Колхон ин суханронро гуфта лаҷомро мекушад. аз сари аспро нигоҳ дода пайраҳии навакак омодагиашро ба диққат аз назар мегузорад. ӯ мисли шахсе ки фикран нақша кашидааст ва барои иҷрои он ҷои муносиб кофта истода бошад, зеҳн монда менигарад. ӯ асабиёна милтиқро ба даст мегирад. дар ҳар як ҳаракати ӯ бесабрии пурҳаяҷон ҳис карда мешавад, вале ӯ ҳамонҳо дудила мешавад ва пас аз андак фикр кардан аз қасди худ даст мекашад. не ин кори намешудагӣ ғурғур мекунад вай. пас ҳам аз ҳад зиёд одам аз тозонда омада истоданд ва баъзеашон ба ин сарфан рафта метавонанд. онҳо яқин ҷасадро меёбанд ва садои овози тирро ҳам мешунаванд. не аз ин ҳеҷ мурод ҳосил намешавад. ӯ боз чанде аз ҷояш истода гӯш меандохт. ҳам пеш ором мебошад, ҳам қафо. фақат дар боло болҳои каркасон хишир садо мебароранд. аҷиб ки паррандаҳои сиёҳ аллакай дар болои сари ӯ парвоз мекунанд. ҳа ӯ албатта ба ин ҷо омада мемонад. корам ҳеҷ омад накард ки дигарон ин қадар наздиканд. агар ҳамин намебуд, ӯ дигар аз паси ман ҷосусӣ карда гашта наметавонист. ва ин чӣ тавр осонакак? чӣ тавре ки шумо фикр мекунед, чандон осонакак ҳам не. касси Колхон, ҳатто паррандагоне ки дар осмон парвоз карда мегарданд, агар забон медоштанд, шуморо боваркунанда метавонистанд. онҳо наздик омадани зебстунро мебинанд, вале ӯ ин корро тавре мекунад ки садои пои вай шунида намешавад. нағз мешуд, агар изро гум мекард. аз нав сари аспро гардонда ҳамоно фикр мекард Колхон. то гум кардани из, ба ҳар ҳол ман бояд худам ба он равам. набошад толеи ягон каси ин аблаҳҳои бештар тофтанаш мумкин. ай калаварам ҳастам ки ҳамин қадар вақтро аз даст додам. агар ман боз таъхир кунам, он пири мафлуқ аз ман мегузарад ва он гоҳ ҳамааш барбод меравад. арвоҳ занад, ба ин ҳеҷ роҳ додан лозим нест. Колхон мустанги худро маҳмез зада ба андозае ки пайроҳаи пурпечу тоб ҳеҷ имконият медиҳад ба 60 пеш метозад. 200 қадам роҳ тай карда якбора дар ҷояш меистоду аз тааҷҷуб ва хурсандӣ якбора дод мезанад. дар пеши ӯ дар масофаи 20 қадам савории бесар истодааст. вай дар байни буттаҳои паст ки ногашон ба зини ӯ мерасанд қарор меистад. сари асп хам мебошад. зоҳиран ҳайвон ғилофакҳои ақоқиёро канда мехӯрад. ба ҳар ҳол ба назари Колхон ҳамин тавр менамояд. ӯ зун милтиқро тоғрӣ карда нишон мегирад, вале дарҳол миллионро мефурӯяд. аспе ки ӯро нишон гирифтанӣ буд, акнун намеистад ва ғилофакҳои ақоқиёро канда намехӯрад. ӯ сарашро ки дар байни шохчаҳо ноаён мебошад, беихтиёрона қафо мекушад. Колхон пай мебарад ки лаҷом аз қоши зин кушода шудааст ва ба тании ақоқиё дармондааст. оқибат ба даст афтодӣ. шукри худо, шукри худо. Колхон пеш метозад ва фарёди пуртантанаи худро нигоҳ медорад, то касоне аз қафо омада истода овози ӯро нашунаванд. пас аз ин аз як сония капитан худро ба назди савории бесар оварда, савории пурасроре ки ӯро дуру дароз ва барабас дунболгирӣ мекард мерасонад. боби 92. бозгашти маҷбурӣ. Колхон саросема лаҷомро медорад. аз зӯр зада худро раҳо карда намешавад, вале наметавонад. лаҷоми ба дарахти ақоқиё дармонда ба ӯ халал мерасонад. ӯ фақат дар атрофи буттае ки нигоҳаш медорад чарх мезанад. савории вай ҳеҷ майлу пайхаст намекунад ва барои гирифтори асорат нашудан ҳеҷ сайю кӯшиш ба кор намебарад. ӯ дар рӯи зин наҷунбида мешинад ва ба чарх задани асп халал намерасонад. пас аз чанде талош аспи туруқ гардан мефурӯяд. Колхон аз хурсандӣ фарёд мезанад, вале фикре ки ба сараш мегузарад дарҳол ӯро ба хомӯш гардидан маҷбур месозад. охир ҳар он чӣ ки ӯ қасд карда буд анҷом дод. қасдаш чӣ буд? ин танҳо ба вай маълум. ба гирду атроф назар андохтанашро дида
ба осонӣ пай бурдан мумкин буд ки ӯ намехост ки дигарон аз сирру асрораш огоҳ шаванд. Колхаун паттазори гирду атрофро бодиққат аз назар гузаронда ва гӯш дода ба кор шурӯъ мекунад. ба шахси ноошно рафтори вай хеле аҷоиб менамояд. Колхаун кордро аз ғилоф мебарорад, дар сари синаи савории бесар лаби серапиро мебардорад ва гӯё нӯги онро ба дили ӯ халонданӣ бошад, ба тарафаш хам мешавад. корд бардошта мешавад. гумон аст ки ягон чиз зарбаро нигоҳ дорад ва ба ҳар ҳол зарба ҳам зада намешавад. онро нидои аз байни паттазорон баланд гардида нигоҳ медорад ва дар ялангӣ шахсе намудор мегардад. ин зебстум мебошад. ин бозиро бас кунед, фарёд мезанад шикорчӣ. савори асп зуд аз байни буттаҳои паст рахна карда гузашта. бас кунед мегӯям. чӣ хел бозӣ? ноаён корро руст карда саросемӣ мепурсад капитани Мустафӣ. дар бораи чӣ мегӯед? ин ҳайвон ба буттаҳои печида мондааст. ман тарсидам ки ӯ боз гурехта меравад ва хостам гарданашро бурам, то ки ба ин нағмаҳои вай хотима гузорам. ана гап дар куҷо? хуш, ба гумонам аз буридани гардани ӯ ҳеҷ нафъе нест. бе ин ҳам ягон илоҷ кардан мумкин. зимнан шумо дар бораи кадом гардани асп мегӯед? албатта, будагӣ гап. охир касе ки амалиётро дар одам татбиқ кардааст, агар ба шарти ӯ одам бошад. ба назари шумо чӣ хел менамояд, мистер Колхаун? худо медонад. ман ҳеҷ чиз фаҳмида наметавонам. ҳанӯз ба ӯ дурусткак нигоҳ накардам. нағзгак ӯро дарёб кардам. қувваҳои осмонӣ бо тааҷҷуби сохта давом медиҳад ӯ. охир ин ҷасади одамӣ мурдааст. шояд сухани охиринтон дуруст бошад. гумон аст ки бешар ӯ зинда бошад. ӯ дар зери ин латта ҳеҷ чиз дуруст карда нашуда. чӣ гуфтед? не, ба назарам дар он ҷо ҳеҷ чиз нест. онро камтар бардоред, мебинем. ман ба ӯ даст расондан намехоҳам. афташ бадвоима. аҷиб, як дақиқа пеш шумо ин хел ҳазар намекардед. яку якбора ба шумо чӣ шуд? ҳа, ту тilla шудам он Колхаун. ман ба зарби дунболгирӣ ба ҳаяҷон омода будам. аз ин асп ниҳоят оташин будам ва мехостам ба нағмаҳояш хотима гузорам. майлаш, сухани ӯро мебурад зеб. набошад ман худам ба ин кор машғул мешавам. хуш, ба гапаш давом дода наздик мешавад шикорчӣ ва андоми бадҳайбатро аз назар мегузорад. ҳа, дар ҳақиқат ин ҷасади одам мурда ва тамоман карах шуда мондагӣ. истед, лаби серапиро бардошта хитоб мекунад ӯ. охир ин ҷасади ҳамон шахсе ки ҳозир доир ба қатли ӯ тафтиш меравад. тақобатчии шумо, Пойндекстери ҷавон, вай худаш. зоҳиран шумо дуруст мегӯед. худоё, дар ҳақиқат ӯ худаш. ё сифат. худо ҳайрон намуда давом медиҳад зеб. ана муаммои мана муаммо. хайр, дар ин ҷо ба ҳар хел фикру хаёл вақтро беҳуда гузарондан ҳеҷ фоидае надорад. нағм мешуд, агар мо ҷасадро читаро ки дар рӯи зин аст ба ҳамон ҷои даркорӣ бурда расонем. ӯ аз афташ ба қадри кифоя мустаҳкам нишастааст. аспашро ман мешиносам. ба фикрам саркашӣ накарда аз паси модиёни ман меояд. кани кампеша ба ӯ вохӯрӣ кун. хайр, ната. магар намебинӣ ки ин шиноси деринаи туст? дуруст аст ки вақтҳои охир аҳволаш сахт чатоқ буд. нашинохта бошӣ ҳам ҳеҷ ҷои тааҷҷуб не. чанд вақт мешавад ки ҳеҷ кас ӯро қапида қашав накардааст. ҳоло ки шикорчӣ гап мезад, аспи туруқ ва модиёни пир фук ба фук расонданд ва дӯстона фириқҳо заданд. гуфтагиам шуд. лаҷомро ба дасташ ба тани бутаи ақоқиё печида буд. кушода хитоб намуд зеб. модиёни пир маро дида оромона аз паси мо омадан мегирад. ба ҳар ҳол ҳоҷати буридани гарданаш нест. хуш, акнун мистер Колхаун, мегӯяд шикорчӣ озмоишкорона ба он нигаста. ба фикрам вақти рафтанамон шуд. зуд эҳтимол давом карда истода бошад. агар ҳамин тавр бошад, албатта мо мумкин дар ин ҷо лозим шавем. ба фикрам акнун ҳамроҳи мо шоҳидӣ аст ки ӯ рӯи ин корро мекушояд ва мустангеро ё ба дор мекашанд ё сафед мекунанд. хуш, ба рафтан тайёр ҳастед? албатта, гапатон дуруст. дар ин ҷо истодани мо нафъ надорад. зеб яконшто ба роҳ медорад ва ба асири фармонбардорро ба дунболи худ мебарад. Колхаун оҳиста ва дили нохоҳам аз қафо меравад. дар хамгашт ки пайраҳа аз гирди ҷазирачаи бешакӣ гузашта меравад. Колхаун меистад ва зоҳиран дудила мешавад ки пеш равад ё гашта ба қафо асп тозанд. дар чеҳраи вай ғояти ташвишу изтироб дида мешавад. зеб
зебстум аз пасаш садои суми асбонро шунда пай мебарад ки ҳамроҳи вай истод. Шикорчии пир лаҷомро мекушад, сари модионро мегардонад ва саволомез ба колхам менигарад. ӯ чеҳраи мушавваши ӯро дида дарҳол чӣ будани кӯабро пай мебарад. Шикорчии пир ҳеҷ чиз нагуфта милтиқро аз кит мегирад ва бар рӯи даст мегузорад. ӯ ҳамон тавр нишаста ба капитани мустаъфӣ пӯшинҳои савора чашм медӯзад. Зеб хомӯш меистад. ҳоҷати гап задан нест. ишорае аз ҷониби ӯ кифоя аст. нигоҳаш аз сухан дида возеҳтар мебошад. ҳафо гарду қандатар хӯрд. агарчи колхаам худро ба нодонӣ мезанад ки ва ҳеҷ чизро пай набурдаанд, ҳамаашро нағз мефаҳмед ва хомӯшона роҳро давом медиҳад. вале акнун аз қафо рафтан ба ӯ муяссар намегардад. дар дили шикорчии пир шубҳа пайдо мешавад. ӯ барои аз қафо рафтан баҳонае меёбад ва ҳамроҳаш ноилоҷ ба ин розӣ мешавад. онҳо оҳиста оҳиста ба пеша равон мешаванд. ба дашти васеъ наздик мераванд ва ниҳоят дохили он мегарданд. колхан аз дур кимчиро мебинад ки боиси ҷӯшиши тарсу ҳароси ӯ нави ӯ мегардад. ӯ боз лаҷомро кашида ба фикру хаёл фурӯ меравад. дар наздаш интихоби мудҳишӣ истодааст. дар паттазор аз чашми одамӣ рӯз шавад ё худ таваккал карда ба пешвози тӯфон ки бо сурат ба ӯ наздик меояд равад. ӯ ба додани ҳама он чӣ ки дошт, ҳамаи он чӣ ки дар оянда барои гирифтани он ҳатто Луиза Пойндекстер умед баста буд, розӣ мебошад. фақат барои он ки ақаллан 10 дақиқа аз зебстумби манфур халос шавад. фақат барои он ки бо савори бесар танҳо бимонад. вале ин ғайриимкон буд. зебстум лобанопазир мебошад ва агарчи колхаун дар ин бора фикр карданӣ нашавад ҳам ҳис мекунад ки шикорчии пир ӯро асири ҳақиқӣ мепиндорад ва мабодо гурехтанӣ шавад, фикру андеша накарда ба тахтапушташ нишон гирифта тир холӣ мекунад. аммо зебстум чӣ ҳам мегӯяд? ӯ худ ба дасташ чӣ кор ҳам меояд? гумон аст ӯ пай барад. охири охирон шояд ҳоло ҳамааш ба некӣ анҷомад. рости гап зеб аз кимчи гумонбар мебошад. вале оё кироя аз ин хавф бурдан мекунад? аз гумону шубҳа бояд фақат онҳое тарсанд ки ёру дӯст надоранд. каси колхаун бештар аз будаш зиёд ёру ҷӯра дорад. ҳеҷ чиз ӯро таҳдид намекунад ба шарте ки агар наёбанд он чиро. оё ба ин умед кардан мумкин аст? аз 10 як умед аст. гумони ғолиб аст ки он андармон нашудааст ва акнун дар ғулии пеша дар ягон ҷо ғалтида хобидааст. ин умед ба колхаун рӯҳ бахшида таскин меёбад ва ба қиёфаи комилан беэътинона аниқтараш аз табиӣ дида бештар сохта ба дашти кушод мебарад. аз қафои вай зебстум савори модиони пир ба ҳамроҳи аспи туруқ ва савории бесар асп меронад. боби 93 ҷасади сарбурида. мурофиаи суд барои он қад карда шуда буд ки аз се як қисми тамошобинон ва нисфи вакилони даъво ба дунболгирии савории пурасрор шитофта буданд. ин ба таъхир андохтани суд не, балки танаффуси ногузира буд ки бе қиллу қол қабул карда шуда буд. 1 соат мегузарад. раиси суд дар ин байн 2 сигор кашид ва анча коньяк нӯшид. ӯ ба прокурор, ҳимоятчиҳо, боқимондагони вакилони даъво ва ба он қисми тамошобиноне ки пиёда омода буданд ё аспони худро давонда ҳалок кардан намехостанд, бетакаллуфона шита гап мезад. ёфтани мавзӯи гап осон буд. воқеаи навакак рӯйдодагӣ ба андозаи пурасрор мебошад ки дар бораи он на фақат 1 соат 2 соат балки то абад гап задан мумкин буд. ҳама эъзоашро меҷӯяд ва ба камоли бесабрӣ гашта омадани таҳқиқкунандагонро мунтазир мешаванд. онҳо умедворанд ки оқибат савории бесар ба даст меафтад ва ба туфайли ин на фақат асрори ӯ кушода мешавад, балки то як андоза асрори қатл равшан мегардад. дар байни онҳо шахсе аст ки яҳкумашро фаҳмонда дода метавонад, агарчи душман низ ба ӯ маълум намебошад. ин айбдор мебошад. ҳамин ки ба ӯ имконият доданд ӯ нақли худро давом медиҳад. аммо ҳозир ба супориши раиси суд ва маслиҳати мусафиркунандаи худ ӯ хомӯш меистад. пас аз якчанд вақт таъқибкунандагон баробар не, балки гурӯҳ гурӯҳ пешу қафо
баргашта омаданд. ҳамаашон як гапро мегӯянд. ҳеҷ кадомашон ба қадри кифоя ба савории бесар наздик нарафтанд ва ба чизи аллакай маълум будагӣ ақаллан ягон чиз илова кунанд. ҳамин тавр сирри вай норавшан монд. дери нагузашта маълум мегардад ки он ду касе ки аввалин шуда ба дунболгирӣ сар карда буданд ҳанӯз гашта наомаданд. онҳо шикорчии пир ва капитани мустаъфин буданд. маротибаи охирин онҳоро пеш дар масофаи хеле дур дида буданд. онҳо оё ҳамон дуи дунболгириро давом дода истода бошанд? шояд саъю кӯшиши онҳо ба муваффақият анҷом ёфта бошад. ҳама ба даст чашм медӯзанд. ҳама умед доранд ки дар он ҷо дар ҳар ду иштирокчӣ аз ҳама саботкор ва ҳамроҳашон шояд савории бесарро бубинанд. аз байн як соат мегузарад, вале аз онҳо ҳамоно дарак нест. онҳо на фақат ҳамроҳи худ асири муддатҳо чашм дошта шударо наоварданд, балки худашон наменамоянд. оё кирои он мекунад ки мурофиаи суд ба таъхир монда шавад? прокурор ба давом намудани мурофиаи суд исрор мекунад. сафедкунанда ҳамчунин ба ҷӯшу хуруш талаб менамояд ки он то фардо мавқуф гузошта шавад, чунки имрӯз ҳанӯз шоҳиди аз ҳама даркорӣ зебстумро напурсиданд. овозҳо баланд гарда талаб мекунанд ки мурофиа давом дода шавад. шарқунчиён ба мақсади худ ноил гарданд. қарор карда шуд ки маҷлиси суд давом дода шавад, зеро ҳоло бешоҳиди ғоибии корро пеш бурдан мумкин. шояд ӯ ҳоло расида биёяд. агар наояд, масъалаи ба таъхир мондани суд ҳеҷ дер намешавад. раиси суд ҳамин тавр қарор медиҳад. вакилони даъво ӯро дастгирӣ мекунанд. издиҳом низ шарик мешавад. аз нав айбдорро ҷиғ мезананд. ӯ шаҳодати худро ки ногаҳон бурида шуда буд давом медиҳад. шумо чизи дидагиатонро ба мо нақл карда набудед, мегӯяд сафедкунанда ба мизоҷи худ. давом диҳед. шумо чӣ дидед? одами дар рӯи алаф дасту пои ёзондагиро дидам. хобидагиро, бале ба хоби абадӣ рафтагиро, мурдагиро аз мурда бадтар, агар ҳамин тавр гуфтан мумкин бошад. ман ба болои ӯ хам шуда сарашро буридагӣ дидам. сарашро буридагӣ? ҳа, то ба болояш хам нашудам, инро надидам. ӯ рӯйнокӣ мехобид ва сараш дар ҳолати табиӣ буд. ҳатто ҳанӯз кӯлоҳаш дар сараш буд. ман умед доштам ки хобидааст, агарчи ҳис мекардам ки дар ин ҷо ягон бало ҳаст. дастонаш мурда барин дароз партофта шуда буданд, пойҳояш ҳам. ғайр аз ин дар рӯи алаф кимчи сурх буд. дар равшании хирии саҳарӣ ман дарҳол чӣ буданашро нафаҳмидам. вақте ки хам гашта дида шудам, бӯи аҷиби шӯртам, бӯи хуни одамиро ҳис кардам. он гоҳ дар дилам шубҳа намонд ки дар наздам ҷасад хобидааст. ман ҷароҳати чуқуреро дар хами гарданаш дидам ки хун баста буд. баъд дидам ки сар буридагӣ мебошад. ҷамъомадагонро ваҳшат зер кард. нидоҳои баланд гардиданд ки дар чунин мавридҳо муқаррарӣ мебошанд. шумо он шахсро шинохтед? дареғо ҳа. ҳатто ба рӯяш нигоҳ накарда шинохтед? ҳоҷати нигоҳ карданам набуд. сару либоси ӯ ба қадру кофӣ ҳамаашро мефаҳмонд. чӣ хел сару либос? терапияи рахрах бар китф ва сомбреро ба сар, онҳо аз они ман буданд. агарчи мо сару либос иваз намекардем, фикр мекардам ки худам хобидам. ин Генри Пойндекстер буд. боз нолиши ҷигарсӯзи баланд мегардад. он садои пичир пурҳаяҷони изҳомро пахш мекунад. давом диҳед сер, мегӯяд сафедкунанда. гӯед ки боз чӣ дидед? вақте ки ба ҷасад даст расондам, ҳис кардам ки баданаш сард ва тамоман шах шудааст. ман фаҳмидам ки ӯ якчанд соат боз дар ҳамин аҳвол хобидааст. хун баста қариб хуш шуда буд. ба ҳар ҳол дар равшании субҳ ба назарам ҳамин тавр намуд. офтоб ҳанӯз набаромада буд. доил ба сабабҳои маргаш ба осонӣ иштибоҳ намуда фикр карданам мумкин буд ки ӯро кушта сарашро аз тан ҷудо кардам. вале садои тири шабшунидагиамро ба хотир оварда андеша намудам ки дар баданаш бояд боз як ҷароҳат бошад. тахминам рост баромад. вақте ки ҷасадро ба тахтапӯш гардондам, дар серапе сурохе дидам. атрофи ҷои сурохро маторо хунро ба худ ҷабида гирифта буд. лаби сераперо бардошта дар сари синааш доғи арғувонии кабудча дидам. ба осонӣ муайян кардан мумкин буд ки ин ҷои тир мебошад, аммо дар тахтапӯшаш захм набуд. дида мешуд ки тир дар баданаш мондааст. оё чунин мешуморед ки сабаби ҳалокат бурида шудани сар на ё тир буд? ҷароҳат бешубҳа марговар буд. агар аҷалаш фавран нарасида бошад ҳам, ба ҳар ҳол баъди якчанд дақиқа ё ҳатто чанд сония фаро расидааст. шумо гуфтед ки сараш буридагӣ буд.
چی تماما از تن جدا بود. اگرچه بدن جذب باشد هم تماما جدا بود، طوری که گویا پس از ضربه با بدن که به سر کسی دست نرسانده بود. به تخمین شما ضربه با چه گونه اسلحه زده شده بود؟ به نظرم با تبر یا با کارد شکارچیگی. و دیلتان یگان شبهه پیدا نشد که این جنایتی بدکرداران را کی و برای چی کرده باشد. همان وقت پیدا نشده بود. من چنان در هراس افتاده بودم که درباره هیچ چیز فکر کرده نمیتوانستم. من به چشمم باور نمیکردم. وقتی کمی آرام شد فهمیدم که هنری پویندکتر کشته شده است. اول فکر کردم که این کاری کمانچه‌ها میباشد، ولی در عین زمان پشت سرش جدا کرده نشده، حتی کلاه در سرش بود. و همین طریق شما قرار دادید که هندوها به این دخل ندارند. بله، شما باز از اون کس گمانبر شده. همان وقت نه، من هیچگاه در هیچ جا در اینجا و عموما در یگان جای دیگر دشمن داشتن هنری پویندکتر را نشنیده بودم، ولی بعد در دلم شبهه پیدا شد و تا حاضر در دلم مانده است. آن را به سود گویید. من اعتراض میکنم. به گپ همراه میشود پروکورور. و گمان شبهه‌های عیبدار شدن نیما هیچ ضرورت ندارد. به نظرم حکایه بس به حقیقت مانند او را شنیدن ما کفایه است. بگذار دوام دهد. سیگار نو را در گران سفارش میدهد رئیس سود. گویید که بعد چیکار کردید؟ میگوید سفید کننده. من که از تمام چیزهای دیدگیم در حیرت مانده بودم. اول چیکار کردنم را ندانستم. من باوری داشتم که جوان قصداً محض به همان تیر کشته شده است که من صدایش را شنیده بودم، ولی تیر را کی پراند؟ هندوها نبودند. من از آن شبهه نداشتم. من فکر کردم که این کار یگان راستن باشد، ولی این هم به همین خیلی به حقیقت مانند نبود. نرخ سراپی مکزیکویی من از $100 زیاد نبود. و البته آن را میگرفت و عموما به یگان چیزش دست رسانده نشده بود. حتی ساعتی طلا در کیسه‌اش بود و در گردنش زنجیری خونالود یلقاس میزد. من به خلاصه آمدم که قصاص گرفتنی شده او را کشتند. من به خاطر می‌آوردم که یگان وقت با یگان کس مناقشه کردن پویندکتر جوان و دشمن داشتن او را شنیدم یا نه، اما یگان واقعه به خاطرم نآمد. به غیر از این چی ضرورت بود که قاتل کلش را از تن جدا کند؟ بیشتر از همه این مرا در حیرت ماند. من ازای نهفته در اندیشه بودم که چی علاج کنم. خیلی که گراندن جسد فایده نداشته باشد، در نزد ایستادن نیز هیچ نفعی نداشت. من قرار دادم که برای پرسیدن یاری به قلعه روم تا جسد را بار کرده به قلعه کس دیگر کار ببریم. ولی اگر من او را در بیشه میگذاشتم، کایوت‌ها جسد را میافتند و تا گشتن آمدن من همراه کرگسان آن را پاره پاره میکردم. کرگسان الکی در هوا پریده میگشتند. ظاهرا آنها او را دیده بودند. جسد جوان هر قدر معیوب کرده نشده باشد هم من راه داده نمیتونستم که او را باز بیشتر بدنما کنم. من درباره چشمان محبت آمیز فکر میکردم که اشک ریخته به او مینگریستم. باب 94 سیر شده میشود. عیبدار خاموش گردید. هیچ کس او را سروسیمه نمیکند، سوال نمیدهد. همه میفهمند که نقد حالا به پایان نرسیده است و نمیخواهند رشته حکایه را که تا رفت بیشتر آنها را به خود جلب میکند برند. رئیس سود، وکیلان دعوا، تماشابینان همه دم به درون گرفته و از عیبدار چشم نکنده منتظر شده میایستند. در خاموشی پرتنتنه باز آوازی او بلند میگردد. بعد فکری به سرم آمد که جسد را با سیرپی کتفم بودگی پیچانم و از بالایش بارانی خودم را پرتویم. و همین طریق من امید داشتم که تا همراه یگان کس گشته آمدن او را بار کرده بردن از کرگسان و کایوت‌ها احتیاط کنم. من بارانیم را از تن کشیدم، ولی در معینه‌ام نقشه نوی پخته رسید که به نظرم خیلی عاقلانه نمود. به جای تنها به قلعه برگشتن قرار دادم که جسد محروم را نیز با خود بیاورم. من فکر کردم که او را با صغری اسب خوابانده با لث و بسته ممکن است. و همین نیت من اسبم را نزدیک بردم و اکنون جسد را برداشتنی بودم که ناخست دورتر از آنجا اسب دیگر، اسب مقتول را دیدم. اسب تماما نزدیک بود و گویا هیچ واقعه روی نداده باشد آرامانه چریده میگشت. لجامش را روی زمین میکشید و او را با آسانی دستگیر کردم. اسب را قرار ایستادن مجبور نمودن مشکل تر بود، خصوصا وقتی که او را به جسد نزدیک بودم. لجام را به دندان داشته یک علاج نموده جسد را برداشته تروازه
ба рӯи зин гузоштам, аммо ҳама вақт ҷасад лағза мефаромад. Ӯ аллакай шах шуда буд ва хам намешуд. Ба замин асп рахти пурдаҳшатеро ки мебоист бардошта мебурд ҳис карда қарор намеистод. Якчанд маротиба зӯри беҳуда задам ва дидам ки натиҷае ҳосил намешавад. аз нияти худ гаштанӣ будам ки нохост боз як фикри басе қулай ба майнаам омад. як вақтҳо ки доир ба гаучои Америкои ҷанубӣ хонда будам, нохост ба хотирам омад. вақте ки ягон касе шом мемурад ё дар ягон ҷо дар пампасҳо даштҳои сералафи Америкаи ҷанубӣ ба фалокатӣ гирифтор мешавад, гаучо рафиқи алоқаддашонро мисли одами зинда ба асп савор карда ба зин баста ба хонааш меорад. чаро ман ба ҷасади Генри Пойндексер ҳамин тавр накунам? ман аввал кӯшиш кардам ки марҳумро ба аспи худаш савор кунам, вале хонаи зин ба қадри кофӣ чуқур набуд. асп бошад ҳеҷ ором намегирифт ва боз саъю кӯшишам барабаст рафт. фақат як илоҷ мемонд. барои то хона рафта расидан аспҳоро иваз кардан лозим буд. медонистам ки аспи ман муқовимат нишон намедиҳад. ғайр аз ин, зини чуқури мексикоӣ барои иҷрои ин мақсад бояд хеле мувофиқ бошад. ба зудӣ ба ман муяссар гардид ки марҳумро дар ҳолати табиӣ шидонам. дарахтие ки пештар ба ман халал мерасонд, акнун баръакс ёрдам кард. ман пойҳояшро ба узангу дароварда сагаки соқпошҳояшро сахт кашида бастам. акнун ӯ дар рӯи зин устувор меистод. пас аз ин аз як бӯлаки асоро бурда ба миёни ҷасад печондам ва як нӯкашро ба қоши зин ва нӯки дигарашро ба пушти зин бастам. барои ин ки пойҳояш наҷунбад, ба дигар бӯлаки асору ӯзангҳоро ба зери шиками асп бастам. акнун илоҷи калларо ёфтан лозим буд, ки онро ҳам гирифтан лозим буд. ман онро аз замин бардоштам ва кӯлоҳро гирифтанӣ шудам, вале ин ғайри имкон буд. пӯст варам карда сомбреро ба сар ҷаст карда нишонда буд, чун ба боварӣ ҳосил намудам ки кӯлоҳ аз сар намеафтад ва бӯлак ресмонеро ба сагакчаи ки лентаро пайванд мекард бастам ва ҳамроҳи сар ба қоши зин овехтам. ба ҳамин тайёрии бозгашт ба қалъа анҷом ёфт. фурсатро аз даст надода ҷаста ба аспи мақтул савор шудам ва ба аспи худам ҳуштак кашидам ки ин аз пасам биёяд. асп ба ин одат карда буд. ҳамин тавр мо ба сӯи посёлка равона шудем. ягон 5 дақиқа нагузашта ман аз рӯи зин зада афтонда шудам ва аз ҳуш рафтам. агар ҳамин ҳолат намебуд, ман дар ин ҷо дар назди шумо ба ҳар ҳол ҳамчун айбдоршаванда намеистодам. аз зин зада афтонда шудед? хитоб намуд раиси суд. чӣ тавр рӯй дод? ин тамоман тасодуфан рӯй дод ё дурусттараш ҳамаш аз бепарвоии ман буд. ба аспи бегона савор шуда лаҷомро ба даст нагирифтам. ман одате дорам ки аспамро фақат бо овоз ва зонуҳоям идора мекунам ва парвои лаҷом надоштам. он чиро ки ба зудӣ рӯй дод пешбинӣ карда натавонистам. мо ҳанӯз ба роҳ надаромада аспи ман савор будагӣ сарашро ба қафо гардонд ва нохост аз кимчи тур гирифта чапағалат дод ва дар девонавор пеш дод. ман кимчи гуфтам, вале маҳз чӣ гуфтанамро нағз медонам. сарашро баргардонда савории бадҳайбатеро дид ки акнун дар равшании рӯз на фақат ҳар як асп, балки одамро метарсонид. ман лаҷомро ба даст гирифтанӣ шудам, вале то ба он даст будам ки асп ба тамоми сурат давид. дар аввал ин маро чандон ба ташвиш наандохт. ман фикр мекардам ки ҳозир лаҷомро ба даст мегирам, онро нигоҳ медорам, аммо ба зудӣ фаҳмидам ки ин чандон кори осон нест. лаҷом то гӯшҳои асп фаромада буд ва барои хам шуда гирифтани он ба рӯи гардани асп ёзидан лозим буд. ҳоло ки лаҷомро ба даст гирифтанӣ мешудам, намедидам ки асп маро гирифта ба куҷо мегурезад. фақат ҳамон вақте ки шохчаи сахте ба рӯям зад, дидам ки мо аз борикраҳа не, балки аз байни паттазор тохта меравем. пас аз ин аз имконоти ба гирду атроф нигоҳ кардан надоштам, на ба даст гирифтани лаҷомро доштам. тамоми диққатам ба он равона карда шуд ки аз шохчаҳои ақоқиё рӯй тобам, ки гӯё дастони хордори худро барои аз рӯи зин кашида партофтани ман паҳн карда буданд. ман басе устукорона аз онҳо тоб мехӯрдам. агарчи дасту рӯямро мехароштанд, аммо аз зери шохи дарахти калоне ки дар болои пайраҳа ба дараҷаи сари синаи ман кӯндалак меистод, безарар гузаштан муяссар нашуд. аспи ман ки зоҳиран боз аз кимчи ҳаросида буд, дарҳол аз зери он гузашт. баъд аз кадом тараф гурехта рафтани
او رو من گفته نمیتونم. شما احتمال اینو از من بهتر دانید. فقط گفته میتونم که با پیشانی خراشیده و با پای ورمی در دست جانکاه در زیر درخت میخوابیدم. ولی این رو من پس از 2 ساعت دیدم. وقتی که هوشم به سرم اومد دیدم که آفتاب الکای بلند برآمده است و در بالای سرم 30-40 کرگس پرواز کرده گشتند. من گردن دراز کردنی آنها رو میدیدم و گفته میتونستم که کی رو تومی خود میشمارم. این منظره این چون تشنگی طاقت شکن مرا مجبور کردند که فکر رفتن رو بینم. اما وقتی که از جا خستم حس کردم که یک قدم هم گذاشته نمیتونم. غیر از این به زور سری پا میستم. در جایم ایستادن نمیتونستم. به هر حال همون وقت به نظرم همین خیلی مینمود. این فکر مرا به هدف میکنه و من تمام قوتم رو جمع نمودم تا که به لب آب رسم. در خاطرم هست که به نزدیکی دریاچه باید باشد. گاه چارپایه گاوک کشان، گاه به اسباب بغل دستی ساخته شده تکیه کنان به لب دریاچه رسیدم. تشنگی‌ام را شکسته سبکی حس نمودم و دیر نگذشته خوابم بود. از خواب بیدار شدم. دیدم که مرا کویات‌ها احاطه کردند. آنها کمش 20 تا بودند. من که از ترسانچگی آنها را میدانستم اول نترسیدم، اما از ناعلاجی به زودی مناسبتم را نسبت به آنها تغییر دادم. آنها دیدند که من یره‌دار میباشم. شیردل شدند. بعد چندی تمام دسته به من حمله نمود. یگانه یراقی که خوشبختانه همراه هم مانده بود کارد شکارچگی بود. اگر این کارد نمی بود درنده ها مرا پاره پاره کرده میخوردند. چند گاهی من با کارد خود را مدافع کرده چند 5-6 تای آن را کشتم. خون اما با وجود آن زد و خود به ضرر من انجامید. خونم بسیار رفت. حال مدارم نمان و انا از بیدرمانی میافتیدم. اگر خوشبختانه واقعی روی نمیداد. مستنگر دقیقه خاموش گردید و تماشابینان نفس داشته راست کردند. مرا سگ با وفایم تره یافت. دوام داد موریس. شاید برای جستجوی من از خانه گریخته بود. اگرچه من بعد دیگر شرح و بیان شنیده باشم هم حاضر به من دقت شما را نمیگیرم. هرچی نباشد سگ مرا یافت و در وقتش یافت که نجات دهد. برابر نزدیک شوی او کویات‌ها گریختند و من از مرگ پردهشت نجات یافتم. بعد باز خوابم بودم یا شاید از هوش رفتم. بعد باز خوابم بوده است یا شاید از هوش رفتم. وقتی که این به خود آمدم اکنون وضعیت رو همه طرفه فکر کرده میدانستم که سگ از خانه آمده است. این چون میدانستم که خکله من در مسافه 100 میل از اینجا واقع گردیده است و خدمتگارم فیلم 1 روز پیش او را به آنجا برده بود. من خواستم سگ را همچون پشتلیان استفاده نموده رقعه به نام مش روان کنم. من با ویزیت کارتی که تصادفاً همراه هم بود یک چند سخن نوشتم. اگرچه نقد میدانستم که خدمتگارم سواد ندارد، اما شبهه نمیکردم که کارتوچکی مرا دیده از کی بودن رقعه را پی میبرد و یگان کس را یافته میخواند. خصوصا باوری داشتم که آن را با خون نوشتم. برای احتیاط من کارتوچکی را به پاره کلیانک پیچانده و پاکیچه را به گردنش گردنبند تره بستم. با مشقت زیاد سگ را از نزدم راندم. عاقبت سگ مانده رفت. من امید داشتم که او تاخته به خانه میرود. معلوم شد که رقعه من به دست آدمی درکاری میرسد. اگرچه در این باره فقط دیروز فهمیدم. پس از رفتن سگ دیر نگذشته باز خوابم برده است. وقتی که بیدار شدم در نزدم دشمنی نوی بدهیبت را دیدم. آن پلنگ بود. در بینمان زد و خورد روی داد. ولی آن با چه انجامید؟ زد و خورد دوام کرد یا نه؟ چیزی گفته نمیتونم. بگذار این را به شما نجات دهنده دلاوری من زیبستون فهمانده دهد که امیدوارم به زودی گشته میاد و همش را این چنین با چیزهای بسیاری را نقل کرده میدهد که من از شما زیادتر نمیدانم. بغیر از خوابهای پردهشتی که گاه در بینشان خوابهای پرسعادت نیز میدیدم دیگر هیچ چیز را در خاطر ندارم. من فقط پری روز به هوش آمدم و فهمیدم که مرا به آدمکشی عیبدار میکنند. من گپم را تمام کردم. جنابان وکیلان دعوا، اگر این حقیقت نباشد یگان خیلی نقص فکر کرده شده است. وقتی که عیبدار حکایه خود را
тамом кард. Фикри раиси суд, вакилони даъво ва тамошобинон ҳамин тавр буд. аксарият ба суханони айбдор бовар карданд ва фикри бофта будани нақли ӯро аз сарашон дур карданд. шахсе ки нав аз вараҷа хестааст, чунин нақли оддӣ бо тафсирро фикр карда бароварда наметавонад. тамоман аз ақл берун аст ки вай чунин воқеаро бофта бароварда бошад. ана ба чӣ гуна хулоса меоянд аксарият? назар ба нутқи пурҳарорати ҳимояткунанда баёноти самимонии айбдор барои сафед кардани ӯ хеле ёрдам намуд. аммо ба ҳар ҳол ин фақат гуфтаи ӯ мебошад. барои сафед кардани ӯ боз шаҳодати тасдиқкунандаи шоҳидон лозим мебошад. шоҳиде ки аз вай бисёр чизҳо вобаста аст куҷо шуд? куҷост зебстум? ҳазорон чашм ба уфуқ дӯхта мешаванд. 500 кас бесаброна омадани шикорчии пирро мунтазир мешаванд. ӯ ҳамроҳи каси колхон омада бошад ё танҳо, ҳамроҳи савории бесар меомада бошад ё беӯ. охир акнун вай дигар муаммо набуд. ҷамъомадагон медонанд ки дар ин воқеаи рӯйдода чизи ғайриимкон нест. онҳо бошандагони техаси шарқӣ ғарбӣ мебошанд ки бо лиано эстакадо ҳамҳудуд буданд. дарёи обаш софи лиона аз он ҷо сар мешавад ва рио де нусис оби садҳо дарёчаҳои булурбари шаффофро ба худ ҷамъ мекунад. ин одамон дар кишваре зиндагӣ мекунанд ки фосидшавӣ ҳамсафари доимӣ марг намебошад. дар ин ҷо гавазни аз сари дав тирхӯрда ё аспи ваҳшӣ тасодуфан дар даст аз пой афтида, агар мабодо ӯро пора пора карда нашавад, пас аз як муддати кӯтоҳ ба қонунияти фосидшавӣ ва дандонҳои койотҳо сестҷӯёна мебарояд. вале дар ин ҷо ҷасади ба хок супурда нашуда ва болояш напошида пас аз 48 соат ба мумиёи мис мубаддал мегардад. дар байни ҳозирон кам касоне ёфт мешаванд ки бо ин хусусиятҳои иқлими техас, он қисми он ки дар наздикии қаторкӯҳи сиерра мадре ва хусусан дар байни шохаҳои силсилаи кӯҳҳои лиано эстакадо воқеъ гардидааст, шинос набошанд. агар савории бесарро ба зери дарахти булут меоварданд, ҳеҷ кас дар тааҷҷуб намемонд ки дар ҷасади гени Пойндексер қариб аз фосидшавӣ осоре дида намешавад. ин қисми ҳикоя дар дили сомиён ҳеҷ шакку шубҳа ба амал намеорад. сабаби дигари боиси бесабрии онҳо мегардад. онҳо гумони баде ба вуҷуд овардаанд ки дар аввали мурофиаи суд пайдо шуда буд ва ҳар қадаре ки идома меёфт боз ҳам зиёдтар пурқувваттар мегардид ва оқибат рафта рафта ба боварӣ табдил ёфт. қариб ҳар яке аз ҳозирон баёни шоҳидеро ки шаҳодати вай мебоист ба айбдор озодӣ бармегардонд ё ӯро ба сари дор мефиристод, шуниданӣ шуда бетоқатӣ мекарданд. ана барои чӣ ҳама ба он тараф менигристанд ки кабудии ёқутранги осмон ба сабзии зумрадгуни саванна омехта мешавад. боби 95. шоҳиди охирин. интизори пуршиддат дар байни хомӯшии пуртантана расо 10 дақиқа давом мекунад. сари чанд вақт нидоҳои ҷудогонаи хомӯширо халалдор мекунад. гоҳ дар сари назари яке, гоҳ дар назари дигаре чунин менамояд ки дар уфуқ нуқтае пайнамоён шуд. дар он сурат байни издиҳом ғулла бармехезад ва ҳама нӯкипо меистанд ки онро дурусттар бубинанд. маротиби сеюм буд ки шӯру ҳаяҷон дурӯғ мебаромад. тоқати тамошобинон тоқ мешавад. вале нохуст маротиби чорум нидоҳои басе баланд ва басе дилпур шунида мешаванд ва дар ҳақиқат дар уфуқ нуқтаҳои сиёҳи намудор гардида зуд калон шуда ба андомҳои ҳаракаткунанда табдил меёбанд. вақте ки се савора аз сароби дашти офтоб tasfonidagi падид омада ба дарахт наздик мешаванд, дар зери булут садои баланди урра шунида мешавад. ду нафари онҳоро ба осонӣ шинохтан мумкин. онҳо зебстун ва касси колхаун мебошанд. сеюмашро шинохтан боз ҳам осонтар аст. қиёфаи вай аз ҳад зиёд ғайриоддӣ мебошад. пас аз нидоҳои аввалини издиҳом ки гашта омадани ду савораро табрик мекард, боз як нидои баси пурҷӯшу хурӯш баланд мегардад. ин нидо аз дидани ҳамроҳи онҳо ки чӣ қадар дуру дароз моҳии фикру андешаи пурасрор
و گمان و تخمین‌های عجایبی آنها بود. ناگهان از دهانشان برآمد سر و اسراری که او را پیچانده بود اکنون برطرف شده باشد هم او همانا ترس و وهم پرهیجان به عمل می‌آورد. پس از تبریک و تهنیت بلند خاموشی به میان می‌آید و تا تماما نزدیک آمدن سوارها آن را کسی خللدار نمی‌کند، ولی همان وقت هم فقط پیچیری بی‌جرأتانه بلند می‌گردد. گویا افکار تماشابینان نهایت مخفی میباشد که آنها را بلند افاده کنند. بسیاری‌ها به پیشواز نوآمدگان می‌شتابند و به تحیر آنها را تا تکی درخت بلوط همراهی میکنند. هر سه سواره در نزد ازدحام قرار میگیرند و همان دم ازدحام از هر طرف و دور آنها جمع میشود. دو نفرشان جسته از اسب میفرآیند. سومش باشد همانا در روی زین میایستد. کالخوان اسبش را جیغ میزند و در بین ازدحام ناپدید میگردد. چی بودن و نبودن وی اکنون هیچ کس را پروا ندارد. چشم اینچنین فکر و ذکر همه به سواری بی‌سر نگرانده شدند. زیبستون مادیان پیر خود را سر داده جلوی اسب سواری بی‌سر را گرفته به نزد درخت بلوط میبرد و در آنجا مرافعه سود میگذارد. جناب رئیس سود و شما 12 وکیلان دعوا آرام و آمیرانه میگوید شکارچی پیر، انا شاهده که شاید از روی این مسئله تاریک را روشن گرداند. او را استثنا کنید. صدای فریاد بلند میگردد. خدایا او خودش و پیرمرد قامت بلند کلویده پیش میبرد و در نزد سواری بی‌سر میایستد. این پدری وی میباشد. از دور فریاد بلند میگردد و به ناله جانکاه تبدیل مییابد. گویا زنی بیهوش میافتد. این خواهر وی میباشد. وود پویندکتر را گرفته میبرد. او مقابلت نمیکند و ظاهرا حتی واقعه‌های در گرد و اطراف روی داده ایستاده را احساس نمینماید. او را به نزد کاریتا میبرد و در پهلوی دخترش میشیناند، اما کاریتا از جا نمیجنبد. لوئیزا پویندکستر از پا را خودش اداره میکند و او تا تمام شدن سود، تا حکم برآورده نشود، تا ساعت قتل نرسد، اگر عاقبتش هم باشد، از اینجا نمیرود. به شکارچی پیر میفرمایند که رفته جای شاهد را گیرد. با سفارش رئیس سود سفید کننده استثناء میکند. او به هر حال رسمیت های بسیار کارها را کشال نمیدهد. از بس که زیبستون انلاکای قسم خورده بود و او تکلیف میکنند که هرچی دایر به این مسئله میداند نقد کند. به وی امکانیت میدهند که موافقی خواست خودش گپ زند. او به عبارت های کوتاه سخن میگوید. ظاهرا گمان میکند که در صورت همین طرف گپزنی رسم است. روز دوم گمشوی پویندکتر جوان بار اول از این واقعه پردهشت با خبر شدم. وقتی نو از کار برگشتم در این باره به من گفتند که مستنگر را به آدم کشی ایبدار میکنند. من میدانستم که او این خیلی آدم نیست، ولی برای آن که فکر مرا به هر خیل تنگوچه ها نبرد و دیدن او رفتم. در خانه فقط خدمتگار او فعلی بود. جوان از هر گونه واقعه را هراسیده بود و از نقل یک به من میکردگی او هیچ چیز را نمیفهمیدم. در اثنای گپزنی من سگ تاخته آمد. در گردنش کیمچی بستگی بود و ویزیت کارت مستنگر بود. در رویش چند سخن با رنگ سرخ عادی کرده گویم با خون نوشته شده بود. این سخنان به کسی خط خوانده نمیتوانستگی میگفتند که جوان را از کجا رفته ممکن. من و فیلم سگ را گرفته به آنجا روانه شدیم. ما عیناً در وقتش رفته رسیدیم و جوان را از جنگال یکی از یوزهای خالدار که مکزیکایی ها او را پلنگ مینامند رهانیدیم. من شنیده بودم که چطور ایرلندی جوان آنها را پلنگ مینامید. من به سوی آن گربه خالدار تیر خالی کردم. او در حال افتید. ما مستنگ را برداشته به کلبه‌اش بردیم. ما سراجمانان چیزی ساخته او را به آن بار کردیم. خودش یک قدم هم گذاشته نمیتوانید. عقلش هم در جایش نبود. مرغ مرجان در فصل بهار چقدر عقل داشته باشد، او هم همان قدر عقل داشت. ما او را به خانه آوردیم. تا آمدن اتریده که او را کافتکاو کرده ایستاده بود، همان طرف خوابیدن گرفت. شاهد دقیقه خاموش میگردد. گویا عقل میداند که به هر آنچه که در کلبه مستنگ روی داد
آیا کرایه نقد کردن میکنه درباره آنها گپ نزده گذرد بهتر یا نه. او فکر آخرین را انتخاب میکنه. اما این به پروکورور معقول نمی شود و او را استثناء کردن میگیرد. عاقبت شکارچی پیر مجبور می شود که تمام آن واقعه ها را نقد کند که تا موریس جرالد با گود وقت شناندن روی داده بودند. خوش اکنون میگوید زیپستون وقتی که او را استثناء کرده می شود شما مرا مجبور ساختید اوید به جهتی مسئله گپ زنم، اما پرسیدن بعضی چیزها به خاطرتان نآمد و آن را من خودم علاوه کردن میخواهم. دوام دید. میستر ستوم میگوید سفید کننده از سان آنتونیو. گپ همین آنچه که من گفتنیم چندان به عیبدار نه بلکه بیشتر به کسی دخل دارد که باید جای او را بگیرد. من حاضر نامش را نمیگیرم. من فقط دایر به بعضی چیزهای فهمیده گرفتنم گپ میزنم. شما وکیلان دعوا باقی ماندهش را خودتان پای میبرید. شکارچی پیر دقیقه خاموش گردیده نفس راست میکند مثل اینکه به نطق مفصل تیاری میبیند. هیچ کس نه سخنان او را بریده نمیشود و نه به شکارچی پیر برای شتاباندنی. به نظر همه چنین مینماید که او روی اسرار آدمکشی را گشاده میتواند. سواری بیسر اکنون اسرار نبود. گپ همین دوستان. دوام نمود زیب. آنچه که بعد شنیدم از همه اساسیش به چشمم دیدم فهمیدم که پویندکتر جوان دیگر در قید حیات نیست. همچنین قطعی میدانستم که این گونه رذیلانه آدم کشتن کار مستنگر موریس جرالد نیست. در آن صورت این کار را کی کرده بود؟ هر کس که در این مسئله فکر کرده باشد این سوالی بود که همچنین مثل بسیاری از شمایان مرا نیز عذاب میداد. و بیگناه بودن جوان ایرلندی باوری که داشتم قرار دادم تمام حقیقت را معلوم کنم. بلا زند بسیار چیزها بر ضرر وی بودند. من این را انکار نمی کنم و به هر حال این که مرا قانع کننده نمیتونید. قرار دادم که به دشت روم و عیسی را خودم آموزم. میدانستم که در همان جا عیسی اسپانی به آنجا رفته و گشت آمدگی را پیدا میکنم. اما جین زنه در آنجا باز عیسی بسیاری را دیدم که به هر طرف میرفتند. اگر همین طور نمیشد کار خیلی آسان بود. این است به نظر مخصوصا دقت انگیز نمود و قرار دادم که تا آنچه دنیا باشد هم میروم. این ایزی اسب ذات امریکایی بود که یک نعلش شکستگی بود. انا خودی همان نعل. شاهد دستش را به کیسه چخور نیمتنش میاندازد و او سراسیمه شده آن اسب نعل اسب شکسته را میبرد. او آن را به قدر کافی بلند میبردارد تا رئیس سود وکیلان دعوا و همه حاضران دیده توانند. گپ همین جناب رئیس سود و جنابان وکیلان دعوا همان شب آدم کشته شدگی اسب نعل شکسته پس و پیش در دشت تخت و داز کرده بود. او به پای از پای مقتول و شخصی که در اینجا و قاتلی ادعا کرده می شود رفته بود. اسب به دنبال آنها تاخته دورتر از جای جنایت صادر کرده شدگی ایستاده بود، اما صاحبش آن طرف پیاده می رود تا جای کلمک خون یافت شدگی می رسد. او خون ریخته است. قاتل سواری اسب نعل شکسته بود. دوام دید. میستر ستون میگوید رئیس سود فهمانده دید که بیان ناگهانی شما چی معنا دارد؟ معنیش همین که شخصی منگفتگی در قله بیشه پنهان روز شده از آنجا تیر خالی میکند و از تیر او پویندکتر جوان هلاک گردد. کدام آدم؟ او کیست؟ نامش رو گوید. نامش 12 وکیل دعوا برابر فریاد میزنند. شما نامش را در آنجا میابید. در کجا؟ در همان بدن. به آن طرف نگاه کنید. به جسد نشان داده. به گپ دوام نمود شاهی. در سرپی رخ داغ سرخ میبینید. در میان داغ سوراخی هست، اما در تخت پوست جسد سوراخ نیست. از این رو من فکر میکنم که تیر در بدنش مانده است. بیایید سر و لباسش را کشته میبینید. هیچ کس مقابلت نمیکند. یک چند کس پیش میبرد. در بینشان 3 ملی نیز میباشد. او احتیاطکارانه سرپی را از کتف سواره میگیرد. در گرد و اطراف خاموشی پرتنتنه حک فرما میباشد که آن را یگان کس خللدار نمیکند. فقط وقتی که سرپی را از کتف او میگیرد در بین ازدحام پیچیر شونده میشود. جسد در تن بلوزی کبودی سری سینه‌اش چین داشته تا گلو تگمه های آن گذراندگی میباشد. رنگ شیمش نیست. چنین بوده به قد چاک رخ بس پس رنگ دارد.
رخها تا خود زانو نمودارند، زیرا او از پوست خلخال در پای ساخت‌پوش دارد. در میانش دو پیچ چیلبور دارد. هر دو نوک چیلبور و خوش و پشت زین بسته شده است و توفیل همین جسد در حالت نشست نگاه داشته می شود. و طرز علاوه او به بولک همان ریسمان استوار کرده شده است که آن به اوزنگو بسته شده بود. همچنین پشتان از زیر شکمی اسب کشیده شده است. همش عیناً گفته عیبدار برین، فقط سر نبود. کجاست آن؟ هیچ کس به دادن این سوال جرأت نمی کند. به گفتن های زپستون گوش انداخته همه جسد را با دقت از نظر می گذارند. او از دو جا تیر خورده است. یک تیر از بالا، یک تیر از شکم بالا به قفس سینه رسیده بود. همه چشم‌ها به زخم پایانی دوخته شدند که آن خون بسته است. متاع نفیس بلوز خون را به خود جابیده است. زخم بالایی حتی زخم هم نیست، سوراخی نچندان کلان در بافته بدن بوده. کلانیش به نخود برابر می باشد و از دور قریب نمی نماید. در اطراف آن تماما خون نیست. این به سوراخی بالایی نشان داده می گوید زپستون هیچ اهمیت ندارد. می بینید که در اینجا خون نیست. این باشد اثبات می کند که تیر بعد به جسد رسید. این تیر را من شبگانگه در لب جریب ایستاده پرونده بودم. انا این زخم دوم، اینش گپی دیگر. زخم مرگاور همش همین بود و اگر من خطا نکنم شما همین تیر را در آنجا می‌یابید. چاک کرده دیدن لازم. و تکلیف شکارچی پیر هیچ کس مقابلت نمی کند. برعکس خود رئیس سود فرمان می‌دهد که تیر کشیده برآورده شود. ریسمان‌ها را می‌کشند، ساخت‌پوش‌ها را گشاده می‌گیرند و جسد را از دست می‌فرارند. آن به نظر خیلی سخت کرخ می‌نماید. دست و پای‌های او تماما قطع نمی‌شوند، ولی به هر حال گویا تماما شده رفته باشد. خیلی سبک می‌باشد. وزن او قریب از وزن مومیا زیادتر نمی‌باشد. او را با احتیاط برای علف می‌خوابانند. یک چند کس خاموشانه و بالای وی خم می‌شوند. سیم ملی رول سرجراح را اجرا می‌کند. با سپارش رئیس سود او اطراف همین زخمی را که خون بسته بود چاک می‌کند. از بین قبرغه و طرف شوش چاک می‌کنند. آنچه که می‌گفتند در شوش چپ می‌یابند. نوک کاردش کار را به کم چیزی سختی می‌رسد. این به تیر قرقاشمی مانند می‌باشد. همین طور هم بود. تیر را گرفته تازه می‌کنند و به وکیلان دعوا پیشکش می‌کنند. با وجود آنکه پیچ وینت ملتی آن را خراشیده دمش به قبرغه رسیده باشد هم در روی آن هنوز تصویر هلال و حرف‌های که را فرق کردن ممکن بود. این حرف‌ها یک عالم چیز می‌گویند. در بین کسانی که حاضر این حرف‌ها را از نظر می‌گذارند بعضی‌ها در خاطر دارند که درباره آنها پیشتر شنیده بودند. آنها شهادت داده می‌توانند که هنگام شکار پلنگ به چنین تیر اشاره‌دار که لاف زده بود. کسی همان وقت لاف زدگی اکنون شاید افسوس می‌خورد. ولی کجاست وی؟ در بین ازدحام مردم این سوال را به یکدیگر می‌دهند. این را شما چطور اثبات می‌کنید میستر ستوم؟ می‌پرسد سفید کننده. حاجت اثبات کردن نیست. همش روشن و هر کودک هم مثل روز بر این روشن که این تیر پویندکتوری جوان را کشته است. اما با فکر شما تیر را کی خالی کرده است؟ خیر چی؟ این از روشن هم روشن‌تر. وقتی آدم نامش را در روی مکتوب می‌نویسد هیچ کس ثبت نمی‌کند که آن را کی فرستاده است. راستی گپ در اینجا حرف‌های اول ثبت شده باشد هم پی بردن آسان آنها اثبات نمی‌طلبند. من در این هیچ یک جای عجایبت را نمی‌بینم. به گپ همراه می‌شود پروکورور. تیر اشاره داد این درست در روی آن حرف‌های نوشته شدند که آنها به محترم ساکنی محلی می‌توانند مناسبت داشته باشند. حتی فرض می‌کنیم این حرف‌های اولی نام و فامیلیا و تیر او می‌باشد، ولی به هر حال این اثبات نمی‌باشد. قتلی که با اسلحه بیگانه اجرا کرده شده است واقعه بس مقرری می‌باشد. و مقابل این کی اعتراض می‌کند؟ غیر از این دوام می‌دهد پروکورور و شخص شما اشاره کرده گم می‌زنید که چه ضرورت بود آدمکشی بود. ما حرف‌های اول نام و فامیلیا که بودنش را همچنان می‌دانیم و فکرم این آن را خودی و رد نمی‌کند. اما این حالا اثبات نمی‌کند نمی‌باشد. دیگر دلیل‌های نام او را به این جنایت علاقمند می‌کردگی نیست. شما همینطور فکر می‌کنید؟ می‌پرسد زپستون و بی‌صبرانه منتظر نقطه‌اش را تمام کردن پروکورور بود. و اینش چی میگوید؟ زپ این سخنان را گفته از خلطه‌چش کاغذپاره را می‌برد که از دور بارود سیاه شده بود. من این را از نزدیکی جای کشتار روی دادگی یافتم. میگوید شکارچی پیر و کاغذپاره را به وکیلان دعوا
می‌دهد. آن بخار عقاقی‌ها در آنجا از میلی همان ملتقه تیر خالی کرده شدگی افتیده مانده بود. به اندازه‌ای که من می‌فهمم در وقت پر کردن تیر استفاده برده شده است. عجایبش این که نام در روی این در این نوشتگی با حرف‌های روی تیر بودگی کاملا موافقت می‌کند. وکیلان دعوا خودشان خوانده می‌توانند. آقسقال وکیلان دعوا پارچه کاغذ را می‌گیرد و آن را هموار کرده با آواز بلند می‌خواند. با کاپیتان کاسی کولخاون. боби 96 гурехт. бо тантана ба забон ронда шудани ин ном ба суд таассуроти калон мебахшад. дар айни замон издиҳом баробар фарёд мезанад. на фарёди тааҷҷубу ҳайрат намебошад. не, он далолат ба зиёда аз ин аст. ин бегуноҳбарории айбдор ва айбдор кардани касе мебошад ки аз ҳама муддаиён ашаддитарин буд. шаҳодати зебстум гунаҳкор будани кулхаунро исбот кард, аммо онро ҳама пешакӣ гумонбар шуда буданд ва ҳар чӣ қадар ки аз рӯи ҳақиқат бештар кушода мешуд, ин гумону шубҳаҳо то рафт меафзуд. акнун дар дили ҳеҷ кас шубҳае намемонад ки Морис Ҷералд айбдор нест ва барои қатли Генри Пойндекстер ӯро не, балки каси дигарро суд кардан лозим аст. ҳама низ боварӣ доранд ки қотил Кулхаун мебошад. коғазпораи сӯхта дар силсилаи исботҳои ҷузъӣ охирин мебошад ва агарче ин далели бевосита бошад ҳам мақсади ҷиноят пештара бар ин махфӣ мемонад. вале дар байни ҳозирон гумон аст одаме ёфт шавад ки ҳанӯз ба содиркунандаи ҷиноят шубҳа кунад. пас аз он ки вакилони даъво бо навбат конвертро дида баромаданд, аз нав ба шоҳид сухан доданд, зеро ӯ гуфт ки ҳанӯз ҳамаашро нагуфтааст. ӯ мегӯяд ки чӣ тавр дар дилаш шубҳа пайдо шуд ва ӯро маҷбур сохт ки дар ҷустуҷӯи из ба даст барояд ва дар бораи тири аз ғуллии беша паррондаи Кулхаун ва дар бораи иваз кардани аспҳо нақл намуд. оқибат ӯ доир ба воқеаи дар Паттазор рӯйдода вақте ки савории бесар дастгир карда шуда буд муфассал нақл мекунад. пас аз ин ӯ гӯё мунтазири савол шуда таваққуф менамояд, вале акнун дигар ба ӯ нигоҳ намекунанд. ҳама медонанд ки ӯ ҳикояи худро тамом накарда бошад ҳам аз ду сар ба қадри кифоя исбот аст. ҳозирон ҳатто мунтазири машварати суд намешаванд. чунин таъхир табъи дили одамон намебошанд. онҳо навака шоҳиди он буданд ки адолат ва инчунин худи онҳо қариб фиреб дода шуда буданд ва акнун маломату виҷдон ҳис карда бо овози баланд талаб менамоянд. ҷавони ирландиро озод кунед. ӯ комилан бегуноҳ мебошад ва мо дигар исбот лозим нест. ҳамааш равшан. ӯро сар диҳед. талабҳои дигаре аз ин дида боисрортар шунида мешаванд. касси Кулхаунро ҳабс кунед. корашро ба суд диҳед. ҷинояткардагӣ ӯ ана барои чӣ ӯ ҳамаро ба муқобили мустангер бармеангехт. агар ӯ бегуноҳ бошад метавонад инро исбот кунад. ӯро одилона суд мекунанд, вале ҳатман ӯро суд кардан лозим. мо маътали суханҳои шумоем. раиси суд, супориш диҳед ки Кулхаунро ба ҳабс гиранд. бигузор ҷои одами бегуноҳро ҷинояткор гирад. аввал фақат якчанд овоз баланд мекард. баъд ки ин доду фарёд ҳама ҷамъовандагон ҳамовоз мешаванд. раиси суд ҷуръат намекунад ки ба иродаи аксарияти кул муқобилат намояд ва бархилофи тартиботи ҷорӣ буда касси Кулхаунро ба суд ҷиғ мезанад. ҷорчӣ 3 маротиба номи ӯро гирифта ҷиғ мезанад. ҷавоб шунида намешавад. ҳама ба чашм Кулхаунро мекобанд. фақат зебстум ба самти даркорӣ менигарад. шикорчӣ ба назди модиёни пири худ метозад. ӯ пештара бар ин дар паҳлӯи аспи туруқ меистад. зеб ба чолокие ки ҳамаро дар тааҷҷуб монда буд, ҷаста ба аспаш савор мешавад ва аз назди дарахти булут дур меравад. дар айни замон ҳама мебинанд ки чӣ тавр шахси дигаре аз байни аспони дар даст басташуда пинҳонӣ мегузарад. гӯё аз тарси он ки мабодо ӯро дида намонанд, дуздида, аммо бо сурат ва зоҳиран ба ҷои таъиншуда пеш меравад. ин Кулхаун фарёд мезанад. касе гурехтан мехоҳад.
фарёд мезанад дигаре. аз пасаш тозе овози ҷиддӣ ва омиронии раиси суд баланд мегардад. аз пасаш тозед ва ӯро ба ин ҷо биёред. ҳоҷати такрор кардан нест. суханони охирин ҳанӯз гуфта нашуда даҳҳо кас ба сӯи аспони худ метозанд. колхон тозон ба назди аспи булоли худ ки аз шед меистод расид. ин ҳама мустанге мебошад ки ба қарибӣ савори ӯ савории бесарро дунболгирӣ карда буд. асп ҳамоно зину афзол дорад. колхон дар зери дарахт ҳаяҷону бесариштагиеро дид ва дар айни ҳамон замон доду фарёдро шунид. ӯ ҳис кард ва ба чашм афтид. акнун рӯшудан фоида надорад ва капитан хез кашида худро ба зӯи зим мегирад. ӯ ба қафо нигоҳи ғайратабиӣ меафканда ба дашт асп метозонад. 50 савора ба шӯр омада ва фармони қатъӣ рӯҳбаланд гардида ва дунболи ӯ асп меронанд. зинда ё мурдаи ӯро гирифта биёред. ин суханони бераҳмонаро зоҳиран маъёр гуфта буд. вале фарқаш чӣ ки ин суханонро кӣ гуфт? ба таъқибкунандагон умуман фармони расмӣ лозим нест. онҳо аз ҷинояти манфурона ба ҳаяҷон омада мехоҳанд қасоси Генри Пойндектерро ки ӯро дӯст медоштанд ва эҳтиром мекарданд бигиранд. ҳаёти капитани мустаъфӣ ҳеҷ гоҳ бадин сон дар зери хатар набуд. ин на дар майдони муҳорибаҳои хунини назди Буэна-Виста, на дар он вақте ки дар бари Обердофер хобида милли тапончаи мустангер ба чакаш гузошта шуда буд. капитан инро медонад. ана барои ҳамин ӯ аспро чунин босурат меронад ва фақат гоҳ-гоҳ ба қафо ба қаҳру ғазаб ва тарсу ҳарос назар меандозад. вале дар нигоҳи ӯ ноумедӣ дида намешавад. агарчи хеле аҷиб ва аз қиёфаи интиқомгирандагон ба дунболаш асп тозонда меомадагӣ охирин умедро аз дили ӯ намебурад. охир ӯ ҳамоно умед дорад. ӯ медонад ки бар аспи тездаве савор мебошад ва дар пеш бешае воқеъ гардааст. рости гап то он 10 мил роҳ мебошад. вале 10 мил чӣ гуфтани гап? ӯ бо суръати 20 мил дар як соат асп метозонад. пас аз ним соат ӯ ба тазор медарояд. оё ҳамин фикр ӯро далер намедошт? гумон буд. ӯ медонад ки дар ғуллии беша рӯз шуда наметавонад. охир дар байни таъқибкунандагон бо сардории худи зеб камаш 10-12 пайшиноси пуртаҷриба ҳаст. дар он сурат чӣ ӯро аз ноумедӣ нигоҳ медорад? чаро вай ба қисмате ки гӯё ногузир аст гардан намефурорад? ё аз ҳамту сабқи табиии куркуронии худмудофиакунӣ мебошад? комилан ин тавр не. қотили Генри Пойндекстер девона нест. барои аз қонуну адлии барои ӯ пурдаҳшат раҳоӣ ёфтан ӯ на ба аспи сабукдави худ ки ӯро бод барин ба дашт гирифта мебарад умед мебандад, на ба паттазор ки дар пеш воқеъ буда, вале дар паси беша сарҳад мегузорад. ана барои чӣ ӯ умед мебандад? дар ҳақиқат дар он ҷо ду сарҳад аст. як сарҳаде ки ду миллати ба ном соҳибтамаддунро аз ҳам ҷудо месозад. дар байни онҳо доир ба гашта додани ҷинояткорон шартнома аст. воқеан ҷинояткор метавонад қонуну адлияро фиреб диҳад. ин тавре аксар вақт дар ин кор карда мешавад. доим аз сарҳад гузашта миллату ҷои истиқоматашро дигар кунад. вале колхон ин роҳро интихоб накард. ҳар қадар ки шартномаи номбаршуда дар байни Техас ва Мексика суст риоя карда нашавад, ӯ ҷуръат намекунад ки ба ин умед бандад. вай метарсад таваккал кунад. тарсу ҳароси ӯ маълум. барои шахсе ки ба чунин ҷинояти пурдаҳшат доғдор аст, ин барои ниҳоят пурхатар мебошад. ӯ ба сӯи Рио Гранде асп тозонда меравад, вале на барои он ки аз сарҳади Мексика гузарад. ӯ дигар сарҳадро ба хотир овард. сарҳадеро ки дар ҳудуди он команчиҳои ваҳшӣ зиндагонӣ мекунанд ва ба тамоми одамони сафедпӯст нафрат менамоянд. вале онҳо ӯро ҳамчун дӯст истиқбол менамоянд. охир ӯ хуни яке аз душманони онҳоро рехта буд. дар вигвами ҳинду қотил на фақат паноҳгоҳ ёфта метавонад, ӯ ба меҳмоннавозӣ ва идома додани шону шӯҳрати хунхорона умед баста метавонад. ана барои чӣ колхон ба ёфтани наҷот умед мебандад. бинобар ҳамин маъюс намешавад ки ба сӯи Рио Гранде
роҳ пеш гирифта асп доданд. ҳам ӯ мехоҳад дар паноҳи беша ба тарафи Лиано эстакадо тоб хӯрад. ӯ аз хавфи хатарҳои аз биёбони мудҳиш наметарсад. тамоми тирарӯзиҳои гузашта ба он чӣ ки ӯро дар пеш аст баробар шуда наметавонад. шояд баъд пушаймон шавад ки ин сарват ёру дӯст мавқеи ҷамъиятӣ бароҳатии тамаддуниро аз даст дод. зиёда аз ин ӯро ба он духтаре хавфи ҷудоӣ таҳдид менамояд ки маҷнунвор дӯсташ медорад ва шояд ба ҳам дигар ҳеҷ гоҳ вонахӯрад. вале ҳозир ҳатто вақте ки дар бораи ӯ фикр кардан нест. ба ин одами пасфитрат ҷон аз ишқу муҳаббат гарон аст. ӯ фикр мекунад ки дар пеш ҳаёт вуҷуд дорад ва медонад ки марг аз қафо наздик мешавад. қотил мустанги мексикоии худро ки ба субукдавӣ мисли аспи арабӣ чобук мебошад бо сурати тамом меронад. мустанги балул мебоист кайҳо аз по мемонд. аз пагоҳ то ин дам ӯ зиёда аз 20 мил роҳ илова бар ин ҳамаи он масофаро чорхез ё тай карда буд. вале ӯ ҳеҷ аломати мондагӣ аз худ зоҳир наменамояд. тамоми мустангҳои дигар бар ин ӯ метавонад 50 ва агар лозим шуда монад суръатро суст накарда 100 мил роҳро хаста нашуда то зад. чӣ хушбахтие ки ман бо духтари мексикоӣ асп иваз кардам, фикр мекунад Касси Колхон. агар мустанг намешуд ман аллакай дар сояи тирии дарахти булут дар назди раиси суд ва вакилони даъво рост истода чӣ тавре ки марги маро хостгор будани издиҳомро мешунавадам. Касси Колхон дигар аз ин сарнавишт наметарсад. ӯ фикр мекунад ки хатар гузашт. ӯ гашта ба ақиб менигарад ва мебинад ки саворон хеле ақиб монданд. ӯ ба пеш менигарад. дар болои сабзаи зумрадгуни саванна хати тираи беша намудор мебошад. Колхон шубҳа надорад ки ба он мерасад ва наҷот меёбад. боби 97 дунболгирии қотил. оё ҷинояткор гурехта наҷот ёфта метавониста бошад? бо сурати тамом гурехта дур шудани Колхонро дида тамошобинони мо ба ин шубҳа намекунанд. аммо вақте ки ба дунболи вай зепстум асп метозонад дар дили онҳо умеде пайдо мешавад. ҳангоме ки ягон 100 савора ҳарбиён ва ғайриҳарбиён ҷаста ба аспҳо савор мешаванду дунбола мегиранд ин умед зиёд мешавад. чун ба дунболгирӣ боз як савор ҳамроҳ мешавад он ба дилпурӣ мубаддал мегардад ва агарчи ӯ охирин ба роҳ даромада бошад ҳам тамошобинон боварӣ доранд ки ӯ аз ҳама мегузарад. охир вай Морис Ҷералд буд ки савори мустанги бодпои худ мерафт. ҳамаи он чӣ ки навакак дар зери дарахти булут рӯй дод дар мурофиаи суд танаффус не балки маънии хотима ёфтанро дорад. ин эълон карда нашуда бошад ҳам Морис Ҷералд медонад ки чӣ тавр издиҳом инро талаб мекард. ӯ озод аст. ӯ фурсатро аз даст надода ба сӯи мустанги тӯруқ метозад ки ба наздикӣ савории бесар ба он савор буд. аспи тӯруқ соҳибашро шинохт ва шодона шиҳа кашида лӯкунон ба пешрози ӯ метозад. ҳар қадар айёми фироқ дуру дароз набошад ҳам фурсати дурустакак вохӯрӣ кардан нест. дар ҷавоби шиҳи муборакбодӣ аз заҳони мустангер фақат як калима гап мебарад. пас аз як сония дигар ӯ бар зин нишаста лаҷомро ба даст мегирад. ӯ ласо надорад. аз касони наздикистодагӣ илтимос менамояд ки ягон каси онҳо аз они худашонро диҳад ва ӯ каси арғамчини ҳалқипечондаашро ба сӯи ӯ мепартояд ва сонияе нагузашта мустангер асп тозонда дур мешавад. ҳама аз паси ӯ нигоҳ мекунанд. акнун дигар ҳеҷ кас ба оқибати натиҷаи он шубҳа намекунад. ҷинояткор гурехта ғоиб шуда наметавонад. ӯро дарёб карда ба суд ба сояи ҳамон дарахте меоранд ки ҳанӯз ба наздикӣ бо ҷидду ҷаҳд шаҳодат медод ва ӯро ҳамон касе дастгир мекунад ки шаҳодати бардурӯғи ҷинояткор ба марг феъла медод. ҳама бо изтироб нигоҳ мекунанд ки ин чӣ тавр аспи тӯруқ ба дашт асп метозад. ба ҳодисаи хурдаке ки дар сояи дарахти булут рӯй дод ҳеҷ кас аҳамияте надод. на аз барои он ки аҳамият надоданд ки дар соя воқеъ гардид, балки барои он ки ҳама ба дашт нигариста ба дунболгирӣ назора менамуданд. ким ки ба ҳамон тараф
ба дурии даст менигарад, вале нигоҳи вай ба нигоҳи дигарон монанд нест. Ин духтар аз паси пардаи карета ба диққат менигарад ва дар чашмони ӯ фикреро хондан мумкин ки дар чашми дигарон дида намешавад. кунҷковии оддӣ боиси пасту баланд гардидани сандуқи синааш намешавад. ҳангоми аз паси таъқибкунанда нигаристан дар чашмони ғамгини вай хурсандӣ ва ҳангоми ба гурӯҳи гуреза нигоҳ кардан тараҳҳум шӯълавар мегардад ва аз лабони нимвояш садои дуо ба гӯш мерасад: худоё ба ҷинояткор раҳм кун. издиҳом акнун дар майдони намоиш пароканда шуда буд ва ҳангоме ки Морис Ҷералд аз он миён баромада дид ки савории охирин дар масофаи якчанд сад ярд хафо мондааст, вале ӯ аз ин наметарсид. Морис медонад ки савори аспи хуби худ ба муддати зиёд дар ақиб намемонад. туруқ умеди ӯро барбод намедиҳад. аспи хушзод гӯё аз бори вазгарони номаълум халос шуда расидани зонуҳои ҷондори соҳибашро ҳис карда дур хез кашида исбот карда намешавад ки пешсара бар ин бақувват мебошад ва пойҳояш чандирии худро нигоҳ доштанд. ба зудӣ Морис ба онҳое наздик мешавад ки аз ҳама қафо асп тӯзонда мераванд. аввал якеро баъд дигареро ва боз яки дигарро дарёб карда ба ҳамин тариқ аз ҳама пеш мегузарад. ӯ аз рӯи алифи нарм аз болои тару ҷойякҳо сангҳои тез асп метозонад ва чӣ тавре ки касони боқимонда аллакай кайҳо колхаонро аз назар гум карда буданд, низ ӯро аз назар гум мекунад. аз ҳамаи иштирокчиёни дунболгирӣ фақат як кас ҳамоно ӯро мебинад. ӯ савори аспи лоғари худ мебошад ки мислашро фақат ба худ тасаввур кардан мумкин аст. сабаби ин қадар тез тохтани ӯ чӣ бошад? ӯро маҳомези хеле аҷоиб корди шикорчигӣ ки сари ҳар чанд вақт ба сағриаш халонда мешавад ҳадаҳа мекунонад. зебстум аспи худро ҳамин тавр бераҳмона мешитобонад ва бо вуҷуди ҳамин модиёни пир ба аспи мустангер мадори мусобиқ кардан надорад. зеб ба ин умед намебандад. ягона хоҳиши вай ҳамин мебошад ки аспи туруқро аз чашм гум накунад ва ин ба вай муяссар мегардад ва боз як каси дигар туруқи дар тозафт истодаро мебинад, вале ӯ аз болои китф ба вай менигарад. ин гуреза мебошад. колхаон ба наҷот ёфтани худ ҳанӯз боварӣ ҳосил накарда якбора гашта ба ақиб нигарист ва ӯ аспи туруқ ки ба пушти он ҷасади баднамо не балки савори барои вай боз ҳам бадҳайбатро дид. Морис Мустангер шахсеро дид ки қариб вайро ба марги шармандавор маҳкум карда буд. ӯ интиқомгиранда аст ва аз вай гурехта раҳо ёфтан амри маҳол мебошад. бадани гуреза виҷирос мезанад. ба назараш мерасад ки бо худи қисмат афтударафт дорад ва ҳоҷати давом додани ин афтударафт нест. ҷинояткори ноумед гардида дигар ба халосӣ боварӣ накарда аспро шитоб намекунад. ҷонаш дар чанголи аҷал мебошад, вале ӯ мебинад ки патразор аллакай наздик аст ва андаке дилаш бардошта мешавад. ӯ аспи аз мадор рафтаи худро маҷбур менамояд ки охирин қувваташро сарф кунад ва ба сӯи беша роҳ гирад. дар рӯ ба рӯи ӯ бориграҳа намоён мешавад. колхаон аз бориграҳа ним мил асп метозонад. ӯ ба хамгашт наздик мешавад. аз он гузашта дар патразор нопадид гардидан осон мебошад. ӯ мавзеъро ниҳоят нағз медонад. он аллакай қариб ба сараш бало оварда буд. ин дафъа ҳам оё он ба сараш бало меоварда бошад? оре, ӯ инро ҳис мекунад ва тамоман ихтиёрро аз даст медиҳад. садои суми асп аз наздик шунида мешавад. овози интиқомгиранда баланд гардида талаб менамояд ки ӯ дар ҷояш истад. не, ӯ ба тоб хӯрда аз пайраҳа баромадан ба гурехта ғоиб шудан фурсат намеёбад. ӯ фиғоне кашида аспро нигоҳ медорад. ин фиғон мисли ғурроси паланг ки сагон ӯро иҳота карданд аз маъюсӣ ва қаҳру ғазаб мебошад. баробари кашидани фиғон даст бардошта мешавад ва баъди он шӯълаи оташ намудор мегардад. абрпораи дуд зада меборад. садои қасарос шунида мешавад. ин садои тири тапонча мебошад, вале тир ба нишон намерасад. мисли он ки химчаи тар ҳаворо бурида бӯлак мекарда бошад. гӯя мори дароз печутоб хӯрда ба ҳаво мебаромада бошад
дар ҷавоб садои ҳуштак шунида мешавад. Колхон онро аз миёни пардаи дуд мебинад. Мор рост ба болои ӯ меафтад. акнун дуюмбора ба зер кардани куланг, ҳатто ба тоб хӯрдан, аз банди лассо халос хӯрдан фурсат нест. ҳалқа ба китфони ӯ мефурад. садои фарёд баланд мегардад. таслим шав, қотил. қасди Колхон мебинад ки аспи туруқ тоб мехӯрад ва баъди як лаҳза ба назараш чунин меомад ки гӯё ӯро аз пӯяш аз дор поин партофтанд. ӯ дигар ҳеҷ чиз намешунавад, намебинад ва ҳис намекунад. ӯ аз зин барканда шуд ва бо шаст ба замин афтида аз ҳуш рафт. боби 98. ҳоло зинда. қотил дар рӯи замин беҳаракат наҷунбида мехобад. ҳалқаи лассо таранг кашида шуда дастони ӯро ба баданаш ҷазб кардааст. ӯ ба назар мисли мурда менамуд. вале мустангер медонад ки ин фақат ҳолати беҳушӣ, шояд бардуроғ бошад. бинобар ҳамин лассоро таранг кашида аз зин намефурад. аспи туруқ ба раъи соҳибаш итоат карда аз ҷой намеҷунбад ва ба ҳар дақиқа тайёр аст ки ё пӯшнокӣ равад ё дав гирад. каргасони сиёҳ садои тирро шунида парвоз карда меоянд. онҳо тӯъмаро ҳис карда гарданҳои лучи худро ёзонданд. ҳаракати аз ҷониби шахси бар зин нишаста басанда аст ки он чиро ки онҳо хоҳиш доранд насибашон мегардад. ӯ ба ин сазовор мебошад. худ ба худ ғурғур мекунад мустангер. ҳатто фикр кардан даҳшатнок мебошад ки ба ин ҷиноят ӯ иқдом кардааст. тағобатчии худро кушта сар задааст. ҳеҷ ҷои шубҳа нест ки ҳардуяш ҳам кори ӯст. вале охир чаро ин корро кардааст? инро фақат худи ӯ фаҳмонда метавонад. ман зоҳиран пай мебарам. медонам ки ӯ духтари тағояшро дӯст медорад. шояд додараш ба ӯ халал мерасонад. вале чӣ тавр? аз барои чӣ? ин фақат ба худи вай маълум. саҳв мекунӣ йигит? нохост овози касе шунида мешавад. овози касе одаме ҳаст ки ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб дода метавонад. зеб стумпи пир ба хизмати шумо тайёр. вале ҳозир вақт аз ин ҷо ҷои чунин гапҳо нест. мо бояд ӯро ба назди дарахти булут барем. дар он ҷо муносиби гуноҳаш ҷазо мебандад. ин афти хунукро аз гиреҳи лассо накушода ба кашола карда бурдан меарзад. зимнан инро ҳам ту дар омади гап гуфтам. қасоси герни Пойндекстерро гирифтан кори ману шумо не. ба фикрам ба ин кор мунтазамиён машғул мешаванд. мо ӯро чӣ тавр ба он ҷо мебарем? аспи булул аллакай гурехта рафт. осон мистер Ҷералд. охир ӯ фақат аз ҳуш рафтааст ё худро бардуруғ ва беҳушӣ задааст. агар пиёда рафта натавонад савора равад, модиёни ман ӯро бурда метавонад. зин аз ҳад ба дилам задааст. зоҳиран ман ҳам ба дили ёбӯям задам. худам ба дилаш назада бошам ҳам маҳмезам ба дилаш задааст. агар ӯ аҳмақиашро бас накунад ва одам барин ба зин начинад, ҷасади гавазн барин кӯндалак ӯро ба асп бор мекунем. ист гӯё ба худ омода истодааст. хезед ҷӯраҷон, ба гапаш давом медиҳад Зеб ва аз гиребони колхон дошта дурускак ӯро меафшонад. ба шумо мегӯям ки хезед, вақти рафтан шуд. шуморо маътал. баъзе касон ба шумо гап доранд. кӣ? дар куҷо? ба худ омада мепурсад маҳбус ва як ба тааҷҷуб ба гирду атроф назар меандозад. кӣ ба ман гап дорад? пеш аз ҳама ман. ин шумоед Зеб Стум ва мистер Моррис Ҷералд Мустангер. шумо гӯё ӯро пештар вохӯрда будед. ӯ ҳам бо шумо гап задан мехоҳад. ғайр аз ин боз мардуми бисёр дар он ҷо дар назди қалъа шуморо мунтазир. бинобар ҳамин нағзаш зудтар аз ҷо хезеду ҳамроҳи мо биёед. колхон оҳиста аз ҷо мехезад. лассо дастони ӯро таранг кашиданд. аспи ман? саволомез ба атроф назар андохта хитоб намуд вай. аспи ман канӣ? кӣ медонад? гурехта ба куҷо рафт? шояд ба хонааш ба Рио Гранде гашта рафта бошад. шумо ӯро аз по мондед. ҳайвони бечора. зоҳиран ба бадал кардан ба шумо лаънат хонда ба чорогоҳи азизаш гурехта рафта бошад ки камтар дам гирад. колхон бо тааҷҷуб ба шикорчии пир менигарад. бадал? ӯ ҳатто инро медонад. хуш тақсир? бесаброна давом медиҳад Зеб.
суд ро маътал кунондан аз рӯи одом не. Шумо тайёр ҳастед? барои чӣ? аввало барои ҳамроҳи ману мистер ҷералд рафтан. дуюм, аз ҳама муҳимаш, ба назди суд ҳозир шудан. ба назди суд? ман ба назди суд ҳозир шавам? шумо мистер Касси Колхаун. барои кадом гуноҳам? барои Генри Пойндексер тағобатчаатонро куштан. ин дурӯғ, тӯҳмати ноҳақ. ва ҳар касе ки ба гуфтани ин забонаш мегардад. хомӯш! омирона фарёд мезанад Зеб. гап зада худро хаста накунед. агар Зеб Стум хато накунад, боз бисёр гап заданатон дуруст меояд. хуш, акнун рафтем. раиси суд маътал, вакилони даъво нигарон, мунтазамиён ҳам. ман бар намегардам. якравона ҷавоб медиҳад Колхаун. ба шумо кӣ ҳуқуқ дод ки ба ман фармон диҳед? шумо барои ҳабси ман фармон доред? набошад чӣ? сухани ӯро мебурад Зеб. ана он милтиқашро ба даст гирифта ба гап давом медиҳад шикорчӣ. шумо инро мебинед? бинобар ҳамин гапро кам кунед. ин ба дилам зад. нағзаш ба модиёни ман савор шаведу оромона ба роҳ нароед. набошад тои муқаррарӣ барем шуморо ба пушти зин бастан дуруст меояд. хоҳ нохоҳ гашта рафтанатон лозим меояд. Колхаун ҷавоб намедиҳад. он ноумедона гоҳ ба Стум, гоҳ ба Ҷералд, гоҳ ба гирду атроф. баъд дуздида ба тапончаи дуюми худ ки дасташ аз кисаи сари синагии сюртукаш баромада меистод назар меандозад. тапончаи якумашро вақти каманд аз асп сарнагун кардан афтонда буд. онро гирифтанӣ мешавад. лассо ва ғайр аз он. Зеби кӯҳансол ки мили милтиқашро ба тарафи ӯ туғрӣ кардааст халал мерасонад. зуд бошед, фарёд мезанад шикорчӣ. ба асп савор шавед мистер Колхаун. модиён маътали шумо. ба зин нишинед. Колхаун ҳамчун лухта ки беихтиёрона ба фармони шикорчӣ итоат мекунад. ӯ мефаҳмад ки агар саҳл муқобилат кунад маргаш яқин мебошад. Зеб Стум аз ҷилави модиён мегирад ва аз паси худ етал менамояд. мустангер ғарқи фикру хаёл аз қафо савора меравад. ӯ дар бораи маҳбуси худ не, балки дар бораи он духтаре фикр мекунад ки худро қурбон намуда дили ӯро ба занҷира тилло пайванд карда буд ва онро фақат марг гузашта метавонист. боби 99. садои ду тир. пас аз танаффуси ногаҳонии дуюм ки назар ба якумаш камтар давом кард, суд кори худро дар зери дарахти азими булут аз нав шурӯъ намуд. бегоҳ шуд. шуоҳҳои уреби офтоби ғуруб карда истода аз байни шоху баргҳои анбӯҳи булут мегузаранд. акнун аз ҳар тараф бо таҳдид ба Морис Ҷералд наменигаранд. ӯ тамоман сафед карда шудааст ва акнун фақат шоҳид мебошад. ҷои гунаҳкорро Касси Колхаун гирифт. вале ин ягона дигаргунӣ мебошад. ҳамон раиси суд, ҳамон вакилони даъво, ҳамон издиҳом. фарқаш дар муносибати онҳо нисбат ба айбдор мебошад. гунаҳкор будани айбдор боиси ҳеҷ гуна шакку шубҳа намегардад. ҳамаи далелҳо аён мебошанд ва агарчи аксарияти далелҳо чӣ тавре ки одатан вақти масъалаи одамкуширо дида баромаданд ғайри мустақим бошанд ҳам онҳо силсилаи ханданашавандаеро ташкил медиҳанд ки дар он фақат як ҳалқа ваҷҳ камӣ мекунад. чӣ Касси Колхаунро маҷбур сохт ки одам кушад ва баъд сарашро аз тан ҷудо кунад. пас аз чоп кардани ҷасад шаҳодати Ҷералд тасдиқ гардид. ҷарроҳи қалъа муайян кард ки пас аз расидани марг сари мақтул бурида шудааст ки сабаби марг захми тир мебошад. чаро Касси Колхаун тағобатчии худро кушт? барои чӣ сари ӯро аз тан ҷудо кард? ба ҷуз худи қотил ба ин саволҳо ҳеҷ кас ҷавоб дода наметавонад. ҷинояткор ба зудӣ мувофиқи гуноҳаш ҷазо мебинад, зеро муайян кардани сабаби гуноҳ ҳатмӣ мебошад. мурофиаи суд зуд тамом шуд. вакилони даъво қарор бароварданд ки гунаҳкор мебошад ва раиси суд телпакчаи сиёҳ рамзи ғамангези маргро ба сар мегузорад ки ҳукмро хонад. ба расмият риоя карда ба айбдор сухани охиринро медиҳанд. ӯ як қад мепарад. ин суханони раиси суд ба гӯшаш мотамангез садо медиҳанд. ӯ бешуорона ба гирду атроф назар меандозад. чашмонаш маъюс, аммо дар гирду атроф фақат қиёфаҳои ҷиддиеро мебинад. дар онҳо на ҳамдардӣ дида мешавад, на раҳму шафқат. ҳамтабақонаш мунофиқони зархарид ки то лаҳзаи охир ӯро дастгирӣ мекарданд акнун ба вай ёрдам карда наметавонанд. дилсӯзии онҳо фоида надорад. онҳо дар назди ҳашамати қонун ва возеҳии лобарнопазири
جنایت تسلیم شدند. صرف نظر از دولت و بایگری و مقام و مرتبه جمعیتی او یک و تنها می باشد. او نه دوست دارد نه طرفدار. چنین است قسمت قاتل در تخص. ifode چهرهش به یک بارگی تغییر یافت. به جای هوابلندی، تکبر مقرری، ترس و هراس کمجرأتانه به آن عکس انداخت. آیا به این تعجب کردن ممکن است؟ او حس میکند که وضعیتش چاره ناپذیر است و پا در لب گوه به مرگ روبرو ایستاده است که او به او نگریستن بغایت دهشتناک میباشد و گویا کدام یک فکر به خیالش گذشته باشد. ناخوش چشمان خاموش گشتهاش روح میگیرد. قیافه‌اش چنان میباشد که گویا کیم چرا اقرار شدن میخواهد. آیا این اقرار گناه میباشد؟ آیا او وجدانش را از تعذیقی که آن را فشار میآورد سبک کردن میخواهد؟ تماشابینان قصد و نیتی او را پی برده دم به درون گشته خاموش میستند. گویا حتی چرچرک‌ها خاموش گردند. خاموشی را آواز رئیس سود خلردار میکند. تا که گناه خود را سبک کنید برای سفید کردن خود چی گفته میتوانید؟ میپرسد وی. هیچ چیز، جواب میدهد کلخان. من گپی میگفتگی ندارم. حکم حقانی میباشد. من به جزای مرگ سزاوار میباشم. در دوام روز که اول تا آخر پر از واقعات پراضطراب بود، تماشابینان حاضر بودند تا حال یگان مرتبه به این طور در حیرت نمانده بودند. حتی مدار گپ زدن ندارند. در خاموشی تام آواز محبوس بلند میگردد. همه انتظارند که این مراسم توبه کنی میباشد. این درست، دوام میدهد کلخان. یعنی پویندکس را من کشتم. او را در غوله بیشه پراندم. تماشابینان نخست فریاد میبردند. این داد و فریاد از قهر و غضب نه، بیشتر از دهشت میباشد. همچنان به اختیار صدای فیغان نیز بلند میگردد. همه میدانند که این صدای فیغان پدر مقتول میباشد. وقتی که صداها خاموش میگردند دیگر هیچ چیز به گپزنی عیبدار خلل نمیرساند. من میدانم که مردنم لازم. با فارغ بالی ظاهری به گپ دوام میدهد کلخان. چنین است حکم شما و از قیافتان معلوم که شما قرار خود را تغییر دادنی نیستید. پس از اقرار شدن من به عفو بستن امید بیهوده میباشد. من آدمی گنده بودم و بیشبه از تقدیرم میبینم. ولی به هر حال چطوری که شما فکر میکنید من چندان بدکردار نیستم که نمیخواهم با داغ ننگاوری برادرکش از دنیا گذرم. راستی گپ او از دست من هلاک گردید. شما میپرسید که چی مرا به جنایت تیله داد؟ من به کشتن او وجهی نداشتم. تماشابینان از نو به شور و هیجان میآیند. آنها در تعجب میباشند. از نو حس کنجکاویشان بالا میگیرد و حیران میمانند. ولی همهشان خاموش میستند و هیچ کس به گپزنی جنایتکار خلل نمیرساند. شما تعجب میکنید. شرحش آسان. من او را سهوا کشتم. در بین ازدحام نداهای حیرت آور بلند میگردند. اما وقتی که کلخان سخناش را دوام میدهد همه خاموش میگردند. آخر سهوا. آره، وقتی که این را معلوم کردم غم و غصه‌ام را به شما بیان کردنم مشکل. بعد چند وقتش خطای خودم را فهمیدم. معلوم که به سبکتر کردن قسمت خود امید بسته سر میبردارد. ولی در چهره های جدی رحم و شفقت نمیبیند. من این کار نمی کنم، میگوید کلخان. شخصی بود که او را کشتنی بودم. نام او را نیز پنهان نمی کنم. انا وی آن نوبکاری ملعون. کلخان به نفرت به موریس جیرند می نگرد. موریس با نگاه های بی‌پروایانه به کلخان جواب میدهد. آره، من او را قصد کشتن داشتم. به این من وجه و سبب هم داشتم که درباره آنها گم نمیزنم. حاضر این فایده ندارد. فکر میکردم که او را کشتم. چطور من تخمین کردم میتوانستم که این کوچک ایرلندی بارانی و کلاهش را با تقابچه من عوض کرده است. دیگرش به شما معلوم. من دشمنم را نشان گرفته تیرم به دوستم رسید. تیر ظاهرا مرگاور بود و بیچاره گلی از دست افتاد. ولی برای خاطرم جمع شدن کار را از پیام کشیدم. سیرپی لعنتی همانا مرا فریب میداد و سرش را از تنش جدا کردم. تماشابینان از دهشت به خود میلرزند و فریاد زده جزا طلب میکنند. مردم بین خود پیچیر میکنند. شدت پست میشود. اکنون نه در خودی کشتار یگان چیزی اسرارانگیز است و نه در وجه آن. و کلخان از تصویر منبعدی جنایت دهشتانگیز خود آزاد کرده میشود. اما اکنون وقتی که هیجان کمی پست میشود فریاد میزند او شما از تمام واقعات شدگی آگاه کردید، اما هنوز به شما معلوم نیست که این به چی می انجامد. شما میبینید که من یک بار در لبی گل ایستادم، ولی تا او را به آنجا نفرستانم به آن نمیدارم. فهمیدن معنی این سخنان
ки дар ҳаёти Колхаун охир буданд кори душвор намебошад. рафтори минбаъди вай ин ба суханон илова карда шуд, ҳамаашро эзоҳ медиҳад. Колхаун ҳангоми гапзанӣ бо дасти рост аз канори чапи сӯртакаш медошт ва суханашро тамом карда якбора тапончаро кашида баровард. тамошобинон ба дидани тапонча ки дар шуои офтоби ғурубкардистода ялаққос зад фурсат наёфта нохост тири тапонча ду бор гулдурост зад. ду кас зӯенокӣ чунон ба ҳамдигар наздик меафтанд ки сарҳои онҳо қариб ба ҳамдигар мерасад. яке аз онҳо Морис Ҷералд Мустангер, дигараш Касси Колхаун капитани мустаъфӣ мебошад. издиҳом онҳоро иҳота мекунад. ҳама фикр мекунанд ки ҳардуяшон кушта шуданд. дар миёни хомӯшии пурдаҳшат садои фарёди зан баланд мегардад ва он аз ғаму андӯҳи илоҷнопазир чунон пур мебошад ки гӯё дилаш пора пора гардид. боби 100. шодӣ. оре, чун маълум гардид ки фақат худкушӣ рӯй дода, ҳабиби ӯ зинда аст. Луиза дар сояи дарахти булути азим истода маҳз ҳамин эҳсосро аз сар мегузаронд. ҳатто ғаму андӯҳ ва воқеаҳои фоҷиаангези рӯзҳои охир боиси он гарда буданд шодиро пахш карда натавонистанд ва барои ин кораш духтари ҷавонро ки маҳкум мекунад. фақат ман не, ва агар самимӣ бошед шумо ҳам не. вақте ӯ фаҳмид ки ҷони ҳабибаш дар амон мондааст, шодии духтар дучанд гардид. дасти қотил нарарзид. ӯ ба ин боварӣ дошт. набошад вай тапончаро ба чакааш намебурд ва кулангро намекашид. ӯ бо дили Морис Ҷералд нишон гирифта тир холӣ кард ва агар ба медальон тӯҳфаи Луиза намерасид, онро сурох мекард. тир ба медальон хӯрда аз он ҷаст ва чабағалат рафта яке аз тамошобинонро ярадор кард. тир ба Морис Ҷералд ҳам ки пас аз беморӣ ҳанӯз қувват нагирифта буд беасар нагузашт. ҳаяҷони фавқулода боиси костагии нави ақлаш гардид. вале акнун бемор дар паттазор ки коҳиётҳо дар атрофаш такоппу мекарданд, дар болои сараш каргасони сиёҳ чарх мезаданд, дар кулба ё ки дар маҳбас ки қариб ба вай нигоҳубин намекарданд намехобад. чун ба ҳуш омад, ӯ фаҳмид ки чеҳраи зебое ки дар хобаш дид рӯё не, балки ҷамоли аввалин парипайкар нозанин Леона. агар хоҳед аввалин парипайкари тамоми Техас Луиза Пойндекстер мебошад. акнун ҳеҷ кас ба ӯ халал намерасонд ки ба бемор нигоҳубин кунад. ҳеҷ кас, ҳатто падараш, дарду ғами аз сар гузаронда кибру ғурури беасоси плантатори пирро шикаста буд. ӯ акнун ба муқобили издивоҷи духтараш ба шахси дилхоҳаш не намегуфт. агарчи рости гап ваҷҳе барои муқобилат набуд. домоди вай Морис Мустангери номаълум не, балки баронети ирландӣ сер Морис Ҷералд шуда буд. мақому мартаба дар Техас ҳеҷ қадре надорад. ба ин худи Морис ҳам аҳамият намедод. вале маълум гардид ки вай соҳиби молу давлати бисёре будааст. баронетҳои Ирландия чӣ чизҳое ки надоранд. соҳиби сарвати ба андоза калоне ки мулки Касса дел Корворо ки дар вақташ Вуди Пойндекстер аз меросхӯрии Касси Колхаун ба гарав гирифта буд харида бигиранд. маълум шуд ки Касси Колхаун аллакай зан гирифта будааст ва молу чизаш ба писараш гузашт ки дар Орлеани Нав зиндагонӣ мекард. Луиза ва Морис Ҷералд пас аз тӯй ба саёҳати Европа баромаданд. онҳо ба тамошои ватани Морис рафтанд, вале боз ба Техас ба асиенди Касса дел Корво баргаштанд. духтари чашмкабуде ки дар кӯшки балоҳ дар фироқи ирландии ҷавон ғаму ғусса мехӯрд, фақат дар тасаввури пуршӯри феълим вуҷуд дошт. ё шояд ки дилбастагии ҷавононаи яке аз он дилбастагиҳое буд ки ба санҷиши фироқ тоб оварда наметавонанд. ҳар чӣ набошад, дар давоми дар Ирландия будани Луиза Пойндекстер акнун ӯро леди Ҷералд номидан мумкин ягон маротиба ҳисси рашк бедор нагардидааст. ин эҳсоси азиятбахш фақат як маротиба аз нав ӯро фаро гирифт, вале он ҳамчун соя зуд ва беосор гузашт. ин ҳамон рӯзе буд ки шавҳараш ба хона баргашта зани соҳибҷамолеро рӯи даст бардошта меомад. хун аз ҷароҳати сари синааш ҷорӣ шуда мерехт. ӯ ҳанӯз зинда буд, вале дақиқаҳои умраш ба шумор монда буданд. ба саволе ин корро кӣ кард, ӯ фақат ҷавоб дода тавонист: диас. ин суханони охирони Исидора Коваррубио де лос Llanos буданд. баробари марги Исидора
حسی رشکی لوئیزا نیز مرد. این حس دیگر هیچگاه دل او را به اضطراب نآورد. رشک نسبت به دختر شوربخت به رحم و شفقت تبدیل یافت. کریول دختر جوان زود به شوهر خود یاردم کرد که مستنگ طرق را زین کند و خود او را به دنبالگیری قاتل فرستاد. وقتی لوئیزا دید که او گشته میآید و به گردن دیاس لخت انداخته او را از پس خود کشاله کرده میآورد خرسند گردید. وقتی که منتظمیان تعجیلا جیغ زده شده همان زمان او را به درخت آویختند. لوئیزا مرد مکزیکایی را طرفداری نکرد. آیا این بیرحمی بود؟ نه، این شکل عدالتناک دوره ابتدایی بود. چشمت را کنند چشمش را کن، دندانت را کنند دندانش را. از بین 10 سال گذشت. در این مدت در تگزاس و خصوصا در قریه‌های لیونا و نویسس تغییرات‌های کلان روی دادند. در آن جایهایی که پیش بیش هزاران کسمگذر واقع گردیده بودند پلانتاسی‌ها پیدا شدند. در آن جایهایی که در دشت‌های یابایی یک وقتها گله مستنگ‌های یابایی چریده می‌گشتند شهرها قامت راست کردند. شما اکنون اسم و نام‌های نوی جغرافی را می‌بینید. ولی اسینده قدیمی کاسا دل کورو نام پیشتری خود را نگاه می‌داشت. شما در آنها آدمان شناستان را پیدا می‌کنید. صاحب اسینده یکی از زیباترین مردان تگزاس، زنی او یکی از خوشرویترین زنان این کشور میباشد. هم این و هم وی هنوز جوانند. شما به اینجا پیرمردی سرسفید ظاهراً اصیلزاده خیلی مهربان و خوشچقچق را میبینید. او شما را به نزد کورالها میبرد، چاروا را به شما نشان میدهد و با افتخار درباره گله اسبان که در چراگاه‌های پلانتاسیا چریده میگردند نقل میکند. ولی بیش از همه او از دختر خود بانوی اسینده و 6 کودک خردسال زیبای او میفخرد که آنها خود را به وی جذب کرده او را بابا میگویند. اگر شما به اسخانه سرخلانید در آنجا شناس دیرینه‌تان فیلم اونیل را میبینید. او وظیفه سرسیسی کاس دل کورو را اجرا میکند. شما در اینجا پلوتون سیاه‌پوست را دیده میتوانید که اکنون وظیفه عرابه‌کشی را ادا میکند و تا به کوزله برآمده لجام را به دست نگیرد خیلی کم دیدن اسب را به خود روا میبیند. پلوتون زن گرفته. زنی او فلوریندی به خواننده شناس میباشد. در کاس دل کورو در سر دسترخوان شما حتما نام شکارچی را میشنوید. در اثنای طعامخوری حتما به شما خبر میدهند که این مرغ مرجان یا گوشت گوز نی بریان ثمره ملتقی نشانرسی او میباشد. هنگام طعامخوری و خصوصا مینوشی قصه های بیشماری را در حق زیب ستم میشنوید. راستی گپ خود زیب را در اینجا کم میبینید. او همان وقتی از اسینده برآمده میرود که باشندگان آن هنوز سر از بستر نبرداشتند و هنگام بر میگردد که آنها علک خوابیدن یا در تردد خوابیدن میباشند. ولی مرغ مرجان کلان یا چاریک تنه گوزن پوستش کنده اثبات میکند که او در همین جا بوده است. هنگامی در کاس دل کورو مهمان شدنتان شما احتمال پارچه های قصه های پراسرار را شنوید که قریب افسانه شدند. خدمتگاران نه نگفته آن را به تمام از اول تا به آخر لیکن فقط پیچراست زنان به شما نقل میکنند. این موضوع ممنوع میباشد. آن باعث یادداشت‌های حزن‌آوری صاحبان اسینده میگردد. این قصه سواری به سر میباشد.